یاسا و ریل پیشیا وگرا هجمارک زیده یا گریلایم پککی وکت نوا خلک ترکیه ده بگومان نرین انجداد و درباره ده هنک جوان قبول دکن هنک جوا جی قبول ناکن امی بنیرن چگوتنه. Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. از یاسای گلک ارینی دبینم جبو آشتی جبو ترکیه جبو ترکیه به ترور کارکه باشه هم لبندین یاسا در بکبه Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başında Jixwe terorê Tirkiye destpê kirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî negot ka em li ser aştiyê kar bikin. hadi hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jiyê gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan têvekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşeroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Aksa iyi olur. Eger çekdeynin ve baş be, ya rastı ez carna dikevim nav fikrin xirab. Ve deynin jî ez hevî dikim ku vegerin malên xwe. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بولتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما و اجباجار بردور یه ترکیه بشه می ورزش سامان ولادجیری و لگل وب برا چاوی ورسر داوی هر شاد داوی سلام لو بن تماشاوان نیجا بولتنا تایبت به باکوی کردستان ترکیه و بان سرموچه‌ام دست بیده کرم سروکوزیر عراق علی فالح زیدی لانقره پایتخت ترکیه و لگل سروکومار وی ولاتی رجب طیب اردوغان بجوه بریار دوسیاین استراتژیکین وکه آب انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بیش کرن ده چارچوبه علی پرسینا ده درباره کشتنا گلیستان دو کویه ده پارێزگارê berê Dêrsimê Tuncay Sonelê ku niha girtiye parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Parti amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Li çarde bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. سروکوزیر عراق علی فالح زیدی گهیشت انقره پایتخت ترکیه تماشاوان نیجا و لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان بجوه بردفک حکومت عراق حیدر عبودی را گهاندیه کدوه سردانه ده و دوسیاین استراتژیکین وکه پرسا آوه انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بیشکرن مجارین سرکیین دان استندنان و بوی آواهی بن دوسیه آوه هیدنا برا ترکیه و عراقی ده بغداد خوازه انقره پابندی زیده کرنا پارا آوا عراقی دروبارین دجله و فراته ده به دوسیه انرژی و پترولی هیه هنارده کرنا پترولا کردستان و عراقی بریا بندرا جیهانی و جاره سرکرنا پرسا یا سایل دادگه پاریسه و مجارک سرکی یا جوینه به ریا گشه پیدانه
یک جمجارای گوتوبیج وی لسر پروژه یا میلیارد دلاری یا ریا گشه پیدانه ورکرن کو بریار بندر فاوی لبصره بکینه ترکیه و پشت رجی با اروپای و گری بده لگل سروک وزیر عراقی وزیر درو ین پترول چافکانین آوه وزیر بازرگانی و هر وها پارێزگارê Kerkûkê Mihemed Sem'an jî dişandê dene Wezareta Bazirganiya Iraqê eşkere kiriye ku tenê di 5 mehê Nîsal de qebareya bazirganiya li gel Tirkiyê gihîştiye 3.7 milyar dolaran her du alî dixwazin astengên li ber pevguhertina kelûpelan nehêlin. Serokê Koma Dostaniya Tirkiye û Iraqê li Parlamentoya Tirkiye ji Rûdawê re ragihand ku piştî civînan şîveke taybet bo Serokwezîrê Iraqê û şanda li gel wî hatiye amadekirin dema wê şîvê jî îşev saet 8 êvarê ye. Bi heman rengî Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di gotareke xwe de ji Ajansa Anadolê ya Tirkiye re gotiye Iraqê riya aramî û geşepêdanê hilbijartiye tekezî jî li ser girîngiya projeya riya geşepêdanê û hevkariya li gel Tirkiye duwarên aborî ewlekarî û avê de kiriye Elî Zeydî dibêje Iraqê riya aramî reform û geşepêdanê hilbijartiye pêşîneyên xwe li ser bingehê avakirina aboriyeke bihêz dewleteke bi bandor û pêwendiyên derve yên hevseng daniye. Şiyanên Iraq û Tirkiye bi hev re ne tenê sînorekî hevbeş e lê ji bo avakirina hevkariyeke aborî ya pir girîng li herêmê qadeke berfere he. Iraq û Tirkiye xwediyê derfeteke dîrokîne ku cihê xwe yê coğrafî veguherînin nirxekî aborî bibin xaleke girêdanê navbera Kendavê, Asya û Ewropayê de. Riya geşepêdanê bi gotina Elî Zeydî ne tenê projeyeke Iraqê ye lê projeyeke herêmî ye ku têgeha girêdanên aborî li Rojhilata Navîn ji nû ve pênase dike. Gotiye jî riya geşepêdanê dibe damareke nû ya aborî ji bo herêmê ku benderan bi bazarên cîhanî ve girê dide. Ji bo ewlekariya Iraq û Tirkiye pêwîstî bi hevkariyeke nêzik heye ku li ser bingehê rêzgirtina li serweriya hev û têkoşîna dijî terorê be. Elî Zeydî gotiye em li hêviya birêvebirineke hevpar ya dosyeya avê ne ku li ser bingehê berjewendiyên dualî be bi awayekî ku ewlekariya av û xwarinê ji bo gelên me misoger bike. بله تماشاوان نێژا Serokwezîrê Iraqê li Tirkiye ji aliyê Wezîrê Bazirganî ve hate pêşwazî kirin hetanha dîmen û vîdyoyên hevdîtinên wan nehatine belav kirin dema ku pêşveçûnek di wî warî de çêbû dîmen gihîşne ber destê me em ê li vir ji we re rakînin. Êdî proje yasaya taybet bi pêvajoya careseriyê li Tirkiye li berderiyê Parlamentoya Tirkiyeyê dibe ku heta heftiyekê ew reşnivîs li koma giştiya Parlamentoyê were nirxandin dengdan li ser bibe. Dem Partî dixwaze piştî pesendbûna yasayê lijneyeke çavdêrî û şopandina aştiyê li Parlamentoya Tirkiye were avakirin û cîbicîkirina yasayê û pirsgirêkên ku tê de derkevin jaliyê wê lîjneyê ve were şopandin. Berdevkê AK Partiyê jî dibêje. Ew bi şev û bi roj civînan dikin û berî girtina parlamentoyê ew ê yasaya çarçove derxînin. Di pêvajoya çareseriya pirsa Kurd de çav li ser parlamentoya Tirkiye ne. Dibe ku heta hefteyekê reşnivîska yasaya pêvajoyê parlamentoyê were nirxandin û dengdan li ser bêkirin. Dem Partî piştî derxistina yasayê daxwaz da avakirina lijneya çavdêrî û şopandina aştiyê ya parlamentoya Tirkiye dike. Beklentimiz şu, silah bırakanların... Bendewariya me ev e, divê yasayek were derxistin ku kesên çek deynin bikarbin vegerin. Kesên li surguniyê bikarbin vegerin û kesên di girtîgehan de werin berdan û bikarbin beşdarî siyaseta demokratîk bibin.
بردف که آک پارتی جی دبیجه د پیواژویا چارەسەریya pirsa Kurd e gihiştina qonaqeke kritik û bi biryarin ku pêvajoyê berdewam bikin. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız Amadekariyên me ji bo Tirkiye bê teror berdewamin. Em her roj civînan dikin. Em ê îro jî civînan bikin. Em bi demjimêran civînan dikin. Carnan rojê du caran civînan dikin. Em sibeh û êvaran civînan dikin. Bi hêviya Xwedê berî girtina parlamentoyê em ê çarçoveya yasayî derxînin holê. çıkarmış olacağız. Diyasaya çarçoveyî de tiştê ku herî zêde tê merakkirin, statûya Abdullah Öcalan, rewşa serkirdeyên PKK û mafên çandî û neteweyên gelê Kurd e. Dem Partî dibêje, bi temamî nizane ku di naveroka yasayê de çi heye. Lê divê yasa berfireh be û cudakarî nebe. بله تماشاوان نیجا یاسا کنگی ده پارلمنتوی چد ناوروکاوی ده هی حتی ها بزلالی نایزانیم براستی جبو وان پرسان و گلکندن از یکسر بچمجم بردف که دم پارتی خانم عایشهگل دوغان جه انقرل گلمه عایشهگل خانم دم باش بخیر هاتی روداوی دم باش روز باش بله از همه یکسر وی ببیجم گلو پروژه یاسا گیهیشته بردسته پارلمنتوی؟ نه خیر هنه گیهیشتیه بردسته پارلمنتوی و که وجی نوچه خود آنی برچاف کو همو آلی جید بیجن he ne gihiştiye parlamene he ne gihiştiye partiya meji he teni bisandın u liser he hin hevditin ten çekirin. Yani نویساندنا ویجی خلاص نبویه ویدمه و رشنویسا ویجی ندیتیه نوسا؟ نه خیر حتی نها مرشنویساوی ندیتیه پیشنومه yasaya çerçeve ne gahaye desteme. بله لیهون دزانن گلو چد ناوروکا ویده هیا یان والسر ناوروکی گوتوبیش کریه به اک پارتیه را؟ Em şxwal ser naverokê gotûbêj dikin yani hevdîtinê me jî li ser naveroka yasayê ye hevdîtina grava İmraliyê jî ya dawiyê li ser vê bû wekê ku tê zanîn piştî wê jî daxuyaniyek nivîsandî jî hat kirin hevdîtinê me jî aliyê şandeya me ya grava İmraliyê tê rêvebirin. Hatta naha jî em bêjin tiştekî nivîsandî xal bi xal naverokek zelal ne derketiye holê. Dem partî her demê dibêje ji destpêkê ve dibêjin eger xaleke taybet bi statûya Abdullah Öcalan tê de nebe nabe çareserî. Lê Akın Gürlek jî Wezîrê Dadê got tu xaleke taybet bi şexsekî wê divê proje yasayê de nebe. والسر vêyekê li hev kiriye gelo? Em naha ve mesele piçek dizelaltir vekin em tiştekî taybetmendiya wê ji bo şexsekî hebe daxwaz nakin. Em pêwîstiyên pêvajoyê tînin ziman. Pêwîstiyên pêvajoyê çi ne ji bo ku pêvajo bikar bê rêve biçe lezek jî ji bo pêvajoyê lazim e hûn zanin hem rewşa rojhilata navîn hem jî ev 2 sal e em bendewara yasayê ne em dibêjin bingehekî hukukî divê îcabê danîn. Em gihan wê qonaxa gelekî girîng. Pêwîstiya vê çi ye divê ev kesên ku li ser vê pêvajoyê bandorekî wayên gelek erênî hene divê rê ji warê vebe. Yani naha ve çawa Rêzdar Öcalan bikar be vê pêvajoyê 2 sala bi şart û mercên gelek giran dedim eşînê lê tenê bi hevdîtina 4-5 saeta û tenê bi heyetekî re hevdîtinê re wê rêve bibe. Ev ne tiştekî normal e yani bi vî şeklî zehmet dibe em dixwazin ev zehmetî ji holê rabe ji ber wê jî em dibêjin ev dibe ku bibe lijneyek ev dibe ku bibe desteyek lê her tiştek dibe bê pêk anîn ku Rêzdar Öcalan jî rola xwe ya girîng ya nava vê pêvajoyê de bikar bê bilêze yani ev kanûn jî ji bo vê dikare bibe destpêkek yani statûyê divê mirov vê fêm bike divê şart û mercên wî azad derkevin holê ku bikar bê têklatiya danê bikar bê pêwîstiyên pêvajoyê li gor wê jî tev bigere. Belê şert û mercên grava İmraliyê Ayşegül Xanım qet nehatine guhertin gelo ji destpêka pêvajoyê ve û heta niha? Ne xêr.
Yani şartu mercin grava İmralı'ya ya jiyandine ne hatiye guhertin. Tişta kuşandaya me cara dawiye ji çuyi vaki agahi jmara ragahandi ti guhertinek şartu mercin grava İmralı'ya de nine. Bestene çiheye bere hunduzanın tecrite gelek giran hebu u şandeya me jî netkarî serdanal İmralı'ya bike, malbat jî netkarî hariye serdana bike, parêzerê wî xwe jî netkarîn herin Rêzdar Öcalan bibînin. Lê piştî ku pêvajo dest pê kir, heta îro hê jî ne zelale kîj roj, kîj wext kengî wê bikarbin şandeya me an jî parêzerên wî, an jî malbata wî wê bikarbe herê serdana li girava İmralı'ya bike. Ev dibe xetereyek. Ev fikru gumana çetki. Em dibêjin şuna va fikru gumana şuna ve xatereye em bir mesele zelaltir bikin revşa grava İmralı'ye şartü merceğin grava İmralı'ye jî bu guherin yani teklatiyek yekser seranser Rêzdar Öcalan bikarbe ve keminak bi tevgera xware dane ve hin tiştî zelatir bibin. Anjî bi derdorên cidare bikarbe teklatiye ki dane bi rojnameger are, bi rewşenbîr are, bi akademisyen are, bi nivîskar are, bi kesên ku mafê mirovan re mijûl dibin û pisporin û siyasetmedarin weke em, weke partiya demê em nikarin harin serdanekî li girava İmralı'ya bikin. Mafê me heye weke parlamenter em dikarin harin hemû girtîgeha ziyaret bikin kesên ku em dixwazin wa bibînin lê em nikarin harin girava İmralı'ya û Rêzdar Öcalan bibînin. Em dibêjin îca bê navbeyncî yekser ew bi xwe bila teklatiya xwe bi civakê re danê bikarbe peyama xwe mijdevê xwe ragihîne. Ev tiştekî xwezayî ye û dinyayê jî welê çêbûye Hêvîdar xanim. Belê Ayşegül xanim ez ê bême ser mesela proje yasayê. Xuya ye proje yasa sînordarkirî ye yanî tenê wê rewşa hiqûqî ya wan gerîlayên PKK'yên ku çekê datînin rêk bixe bi çi rengî vegerin. İcar amadekariyên teknîkî ji bo hatina gerîlayan û kesên li Ewropa hatiye kirin gelo mekanîzmayek mebesta min hatiye diyar kirin wê çawa werin ev kes? Hatta niha ev mekanîzma ne diyare? Em jî dibêjin pêwîstiya vê pêvajoyê mekanîzmayekê heye. Divê desteyek hebe ku bikarbe bişopîne, alaqeder bibe, çavderiyê bike, amedekariya vê qonaxa nû bike. Ev yek. Ya didoyê em ji bo sînordariya yasayê jî em dibêjin ne sînordar be ev yasa bikarbe hemû kesê ku bixwazin jê îstifade bikin, bixwazin vegerin hemiya bê sînor bêxê vê yasayê de wê baştir bibe. Lê wisa xuya dike ku heta niha agahiyên ku gihane destê me gav bi gav ev qanûn ve em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bike. Ev jî ji bo destpêkê weke awayê bingehek huquqî em bê jî bi qedir dibînin. Lê dîsa jî em carek dî dubare bikin û vê bangewaziyê bikin divê ev yasa ti tiştekî sînor neke ji ber ku tişta herî pêwîst îro çi ye em dibêjin tevgerek biryar daye, biryarekî stratejîk daye, rêberê wê tevgerê bangewaziyekî gelek stratejîk kiriye û dibêjin îca em dawî li tekoşîna çekdarî tînin û ev biryarek stratejîk e. Ev derfetekî gelek mezin e, şansekî gelek mezin e. Ji bo me hemiya şansek gelek mezin dertêxê xolê. Şansa çi ye ev? İca wê çekiş devrê derkevin û bi awayekî mayînde divê ev çekiş devreyê derkevin. Ew awayê mayînde wê çawa pêk were bi qanûnan wê pêk were. Çi qanûn pêwîst be divê ev qanûn jî îca bên çêkirin û li gor haziriya wa qanûna jî hin lijne hin deste jî bên amade kirin û bên damezrandin. Hûn li ser van tiştê ku tu behs dikî hevnerînin li gel aliyê desthilatê yanî qonax bi qonax em ê ber bi vê meselê ve ber bi vê çareseriyê ve biçin gelo? Em ne hevnêrîn bin jî meselekî siyasî ye.
Heybidar Hanım. Ev mesele inkar eder ketiye hatiye hatta ve aste. Mesela kurda, pırskireka kurda, çiye mesele ki zamane, mesele ki nasnameye, mesele hebuneye. Kurt hatta îro tine hatin hasebandin. Kurt hatta îro veke tehlike hatin ditin. Kurt hatta îro bi tişta ku bêjin veke kesên ku dibê miroj wa bitirsê hatin xuya dan li Tirkiye. Eve 100 sal bûrî derket holê ku Kurd tenê heqê xwe yên xwezayî dixwazin. Yani dixwazin zimanê xwe azad kar bînin. Dixwazin ji hebûna we ne tirsandin, hebûna we ne tehlikeye ne tehdide ji bo ti welatî û ji bo Tirkiye jî ne tehdîdeke. Lewma ev meselekî siyasiye û dibe çareseriyek siyasî bê meselê re gav bi gav bêjî bêdîtin. Em dibêjin bi yasayekî meselekî 100 salane naye çareser kirin. Em ne benda ev diyene ku bu yasayek bê çêkirin bu yasayekî hemî pirsgirêkê Tirkiye'nin yên demokratik bûne bên çareser kirin. Ev imkana bê ji xwe nîne. Lê dibe em destpêkekî welê baş û qayîm bikin ku gavek welê baş bavêjin ku bikarbin piştî vê gav bi gav pêl bi pêl ber bi çareseriyek mayînde veherin. بله وسا خویای و حتی مها ایلونه بردوام بکه مثلا پروژه یاسای و گوتوبه جاوی و پسند بوناوی پشتی کو پسند بو لپارلمنتوی یکسر و وره جی بجی کرن یان و بشرط و مرجاو وره گریدان جبر کود بیجن دوی راپورا میته وره دوی راپورا ارتش وره کو پککیب تمامی چکتانینه اگر وسا به خویای و گلکی دریج به اف شرط و مرچینا هنه گلو Dibe gelek dirêj nebe, dibe piştî ku ji parlemenê bûrî ev yasa li gor pêwîstiya pêvajoyê bikarbe îca kesên ku vegerin, kesên ku ji hepsê derkevin, kesên ku li Avrupayê vegerin Tirkiye yani bikarbe vegera welat hesanî bike û nehêle wext serde bibûre daxwaza me ew e ku negire daye şart û mercan be piştî ku yasa derketî şart û mercên yasayê cihanîna yasayê ye rêkûpêkirina yasayê ye em jî amadekariyê xwe dikin em ne hevnêrîn jî bin tiştek îca zelale Heybidar Hanım ez vê jî dubare dikim ev meselekî siyasiye gelek destilatdar guherîn heta niha bê meselê xwestin bi nêrîna ewlehiyê çareser bikin çareser nebû em dixwazin ev şerê 52 sale didome îca bi awayekî bi rastî mayînde bî veger çareser bibe kes nevê kuştin şer û pevçûn çênebe ti pirsgirêk nîne ku em bi axeftinê bi danûstandinê bi diyalogê jê re çareserî nebînin pirsgirêka Kurda jî têde bi vî şeklî em dikarin bi riya danûstandinê çareseriyek mayînde heger em îro behsa tifaqek û hemû alî îro welê dibêjin tifaqek dîrokiya milletê Kurd û Türk em behsa vê dikin ne weye wisa têgotin vî şeklî têgotin heger em dixwazin ji dil vê tifaqê mayînde bikin divê çi lazim be em li ser wa xala bikarbin biaqibin û rêyek em neşibin hevdû jî ji xwe neşibandina hevdûne wek hevî û xwehibiratî divê em xwezaya xwe biparêzin divê em bikarbin rêyekî vekin û vê meselê îca bi awayekî mayînde çareser bikin em ji bo wê jî gihane derfetekî dîrokî ez bawerim em ê bikarbin vê derfeta dîrokî mayînde bikin û kar bînin bi awayekî êrenî gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor spas ez jî gelek spas dikim ve şanek xweş dixwazim ji were serçava spas serçava Tamaşevanê nêja ak partî me got amadekariyê dike pêşniyara yasaya çarçove hêdî pêşkeşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike yasaya ku hatiye amadekirin wê bibe bingeha yasayî ya çekdanîn û xwe fesehkirina PKK. Yasa wê rêl pêşiya vegera hejmareke zêde ya gerîlayên PKK veket nava xelkê Tirkiye de bêguman nerînên cuda divê derbarê de hinek ji wan qebûl dikin hinek ji wan jî
قبول ناکن ام بنیرن چه گوتنه؟ Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. از یاسای گلک ارینی دبینم جبو آشتی جبو ترکیه جبو ترکیه به ترور کارکه باشه هم لبندین یاسا در بکوه Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başlatıcısı Jixwe terorê Tirkiye dadestpêkirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî negot ka em li ser aştiyê kar bikin. Hadi hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jî gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan tê vekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşaroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Eger çekdeynin ve baş be, ya rastı ez carna dikevim nav fikrin xirab. Ve deynin jî ez hevî dikim ku vegerin malên xwe. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بلتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما و اجباجار بردور یه ترکیه بشه می ورزش سامان ولاد جیری و لگل وبه برا جابی ورسر داوی هر شاد داوی سلابلو بن تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوی کردستان ترکیه و بان سرموچه‌ام دست بیدگر کرم سروکوزیر عراق علی فالح زیدی لانقره پایتخت ترکیه و لگل سروکومار وی ولاتی رجب طیب اردوغان بجوه بریار دوسیاین استراتژیکین وکه آب انرژی و هفکاری آبوری بینگوتو بشکرن ده چارچوبه علی پرسینا ده دربار کشتنا گلیستان دو کویه ده پارێزگار berê Dêrsimê Tuncay Sonelê ku niha girtiye, parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Parti amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike. Ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Li çarde bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. سروکوزیر عراق علی فالح زیدی گهیشت انقره پایتخت ترکیه تماشاوان نیجا و لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان بجوه بردفک حکومت عراق حیدر عبودی را گهاندیه کدوه سردانه ده و دوسیاین استراتژیکین وکه پرسا آوه انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بشکرن مجارین سرکی ین دان استندنان و بوی آواهی بن دوسیه آوه هیدنا برا ترکیه و عراق ده بغداد خوازه انقره پابندی زیده کرنا پارا آوا عراق دروبارین دجله و فراته ده به دوسیه انرژی و پترولی هیه نارده کرنا پترولا کردستان و عراق بریا بندر جیهانی و جاره سرکرنا پرسا یاساییل دادگه پاریسه و مجارک سرکی یا جوینه به ریا گشپیدانه یک جمجارای گوتوبه جوی لسر پروژه یا $1 میلیارد یا ریا گشپیدانه ورکرن کو
کو بریاره بندرا فاوی لبصره بکینه ترکیه و پشت رژی با اروپای و گری بده. لگل سروک وزیر عراقی وزیرین درو ین پترول چافکانین آوه وزیر بازرگانی و هر وها پارێزگارê Kerkûkê Mihemed Sem'an jî dişandê dene Wezareta Bazirganiya Iraqê eşkere kiriye ku tenê di 5 mehê Nîsal de qebareya bazirganiya li gel Tirkiyê gihîştiye 3.7 milyar dolaran her du alî dixwazin astengên li ber pevguhertina kelûpelan nehêlin. Serokê Koma Dostaniya Tirkiye û Iraqê li Parlamentoya Tirkiye ji Rûdawê re ragihand ku piştî civînan şîveke taybet bo Serokwezîrê Iraqê û şanda li gel wî hatiye amadekirin dema wê şîvê jî îşev saet 8 êvarê ye. Bi heman rengî Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di gotareke xwe de ji Ajansa Anadolê ya Tirkiye re gotiye Iraqê riya aramî û geşepêdanê hilbijartiye tekezî jî li ser girîngiya projeya riya geşepêdanê û hevkariya li gel Tirkiye duwarên aborî ewlekarî û avê de kiriye. Elî Zeydî dibêje Iraqê riya aramî reform û geşepêdanê hilbijartiye pêşîneyên xwe li ser bingehê avakirina aboriyeke bihêz dewleteke bi bandor û pêwendiyên derve yên hevseng daniye. Şiyanên Iraq û Tirkiye bi hev re ne tenê sînorekî hevbeş e lê ji bo avakirina hevkariyeke aborî ya pir girîng li herêmê qadeke berfere he. Iraq û Tirkiye xwediyê derfeteke dîrokîne ku cihê xwe yê coğrafî veguherînin nirxekî aborî bibin xaleke girêdanê navbera Kendavê, Asya û Ewropayê de. Riya geşepêdanê bi gotina Elî Zeydî ne tenê projeyeke Iraqê ye lê projeyeke herêmî ye ku têgeha girêdanên aborî li Rojhilata Navîn ji nû ve pênase dike. Gotiye jî riya geşepêdanê dibe damareke nû ya aborî ji bo herêmê ku benderan bi bazarên cîhanî ve girê dide. Ji bo ewlekariya Iraq û Tirkiye pêwîstî bi hevkariyeke nêzik heye ku li ser bingehê rêzgirtina li serweriya hev û têkoşîna dijî terorê be. Elî Zeydî gotiye em li hêviya birêvebirineke hevpar ya dosyeya avê ne ku li ser bingehê berjewendiyên dualî be bi awayekî ku ewlekariya av û xwarinê ji bo gelên me misoger bike. بله تماشاوان نیجا سروکوزیر عراق لترکیه جالی وزیر بازرگانی و هات پیشوازی کرن حتی آنها دیمن و ویدیوین هفدیتنین وان نهاتنه بلاف کرن دما کو پیشوچونک دوی واریده چه بو دیمن گهیش نبر دست ما امیل ورجوار راکینن. ایدی پروژه یاسای تایبت به پیواژویا چارەسەریە لە تورکیە li berderiye parlamentoya Tirkiyeyê dibe ku heta heftiyekê ew reşnivîs li koma giştiya parlamentoyê were nirxandin dengdan li ser bibe. Dem partî dixwaze piştî pesendbûna yasayê lijneyeke çavdêrî û şopandina aştiyê li parlamentoya Tirkiye were avakirin û cîbicîkirina yasayê û pirsgirêkên ku tê de derkevin جالی ویلی جنه و وره شوپاندن بردف که آک پارتیه جید بیجه او به شب و بروش جوینان دکن و بری گرتنا پارلمنتوی او یاسایا چارچوبه درخینن. د پیواژه چارەسەریya pirsa Kurd de çav li ser parlamentoya Tirkiye ne. Dibe ku heta hefteyekê reşnivîska yasaya pêvajoyê li parlamentoyê were nirxandin û dengdan li ser bêkirin. Dem partî piştî derxistina yasayê daxwaza avakirina lijneya çavdêrî û şopandina aştiyê ya parlamentoya Tirkiye dike. Beklentimiz şu, silah bırakanların Bendewariya me ev e divê yasayek were derxistin ku kesên çek deynin bikarbin vegerin. Kesên li surguniyê bikarbin vegerin û kesên di girtîgehan de werin berdan û bikarbin beşdarî siyaseta demokratîk bibin. Berdevkê AK Partiye jî dibêje di pêvajoya çarəseriya pirsa Kurd de gihîştina qonaxeke krîtîk
û bi biryarên ku pêvajoyê berdewam bikin. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız Amadekariyên me ji bo Tirkiye bê teror berdewamin. Em her roj civînan dikin. Em ê îro jî civînan bikin. Em bi demjimêran civînan dikin. Carnan rojê du caran civînan dikin. Em sibeh û êvaran civînan dikin. Bi hêviya Xwedê berî girtina parlamentoyê em ê çarçoveya yasayî derxînin holê. çıkarmış olacağız. Diyasaya çarçoveyî de tiştê ku herî zêde tê merakkirin, statûya Abdullah Öcalan, rewşa serkirdeyên PKK û mafên çandî û neteweyên gelê Kurd e. Dem Partî dibêje, bi temamî nizane ku di navaroka yasayê de çi heye. Lê divê yasa berfireh be û cudakarî nebe. بله تماشاوان نیجا یاسا کنگی ته پارلمنتوی چد ناوروکاوی ده هی حتی ها بزلالی نایزانیم براستی جبو وان پرسان و گلکندن از یکسر بچمجم بردف کا دم پارتی خانم عایشه گل دوغان جه انقرل گلمه عایشه گل خانم دم باش تو بخیر هاتی روداوی دم باش روز باش بله از همه یکسر وی ببیجم گلو پروژه یاسا گیهیشت بردسته پارلمنتوی؟ نه خیر هنه گیشتیه بردسته پارلمنتویه و که وجی نوچه خود آنی برچاف کو همو آلی جد بیجن هی نگیشتیه پارلمانی هی نگیشتیه پارتیا مجی هی تنی بیساندن و لسر هی هن هفدیتن تن چیکرن يعني نویساندنا ویجی خلاص نبویه ویدمه و رشنویسا ویجی ندیتیه نوصا؟ نه خیر حتی نها مرش نویساوی ندیتیه پیشنومه یا یاسایا چرچوه نگاهای دستمه بله لی هندزانن گلو چد ناوروکاوی ده هیا یان والسر ناوروکی گوتو بیش کریه به اک پارتیه را؟ ام شغل سر ناوروکی گوتو بیش دکن یعنی هفدیتن مجل سر ناوروکا یاسایه هفدیتنا گراوا امرالیه جیا داویه لسر و بو و که کوته زانین پشتیویجی داخیانی یک نویساندیجی هات کرن هفدیتن مجیش آلیه شانده یا گراوا امرالیه تیره ببرن hatta nahaji em bêjin tiştekî nivîsandî xal bi xal naverokek zelal ne derketiye holê. Dem Partî her demê dibêje ji destpêkê ve dibêjin eger xaleke taybet bi statûya Abdullah Öcalan tê de nebe nabe çareserî. Lê Akın Gürlek jî Wezîrê Dadê got tu xaleke taybet bi şexsekî wê divê proje yasayê de nebe. والسرفيك الهف كريه قالوا Naha ve mesele piçek dizelaltir vekin em tişteki taybet mendiya ve bo şahseki hebe daxwaz nakin. Em pêwîstiyên pêvajoyê tînin ziman. Pêwîstiyên pêvajoyê çi ne ji bo ku pêvajo bikar bê rêve biçe lezek jî ji bo pêvajoyê lazim e hûn zanin hem rewşa rojhilata navîn hem jî ev 2 sale em bendewara yasayê ne em dibêjin bingehekî hukukî divê îcabê danîn. Em gihan wê qonaxa gelekî girîng. Pêwîstiya vê çi ye divê ev kesên ku li ser vê pêvajoyê bandorek kîwayên gelek erênî hene divê rê ji warê vebe. Yani naha ve çawa Rêzdar Öcalan bikar be vê pêvajoyê 2 sala bi şart û mercên gelek giran dedim eşînê lê tenê bi hevdîtina 4-5 saeta û tenê bi heyetekî re hevdîtinê re wê rêve bibe. Ev ne tiştekî normal e yani bi vî şeklî zehmet dibe em dixwazin ev zehmetî ji holê rabe ji ber wê jî em dibêjin ev dibe ku bibe lijneyek ev dibe ku bibe desteyek lê her tiştek dibe bê pêk anîn ku Rêzdar Öcalan jî rola xwe ya girîng ya nava vê pêvajoyê de bikar bê bilêze yani ev kanûn jî ji bo vê dikarê bibe destpêkek yani ji statûyê divê mirov vê fêm bike divê şart û mercên wî azad derkevin holê ku bikar bê têklatiya danê bikar bê pêwîstiyên pêvajoyê li gor wê jî tev bigere. Belê şert û mercên grava îmraliyê Ayşegül Xanım qet nehatine guhertin gelo ji destpêka pêvajoyê ve û heta niha? Ne xêr. Yani şart û mercên grava îmraliyê ya jiyandinê ne hatiye guhertin. Tişta ku şandeya me
cara dawiye jî çûyî weke agahî ji me re ragihandî ti guhertinek şart û mercên girava îmraliyê de nîne. Bes tenê çi heye berê hûn dizanin tecrîte gelek giran hebû û şandeya me jî netkarî serdana li îmraliyê bike, malbat jî netkarî herê serdana bike, parêzerê wî xwe jî netkarîn herin Rêzdar Öcalan bibînin. Lê piştî ku pêvajo dest pê kir, heta îro hê jî ne zelale kîj roj, kîj wext kengî wê bikarbin şandeya me an jî parêzerên wî an jî malbata wî wê bikarbe herê serdana li girava îmraliyê bike. Ev dibe xetereyek. Ev fikr û gumana çêdike. Em dibêjin şûna va fikr û gumana şûna vê xetereyê em vî meselê zelaltir bikin. Rewşa girava îmraliyê şart û mercên girava îmraliyê jî biguherin. Yani teklatiyek yekser seran ser Rêzdar Öcalan bikarbe weke mînak bi tevgera xwe re dane ve hin tiştî zelatir bibin. An jî bi derdorên cidare bikarbe teklatiyekî dane. Bi rojnameger re, bi rewşenbîr re, bi akademisyen re, bi nivîskar re, bi kesên ku mafê mirovan re mijûl dibin û pisporin û siyasetmedarên weke em, weke partiya demê em nikarin herin serdanekî li girava îmraliyê bikin. Mafê me heye weke parlamenter, em dikarin herin hemû girtîgeha ziyaret bikin kesên ku em dixwazin wa bibînin, lê em nikarin herin girava îmraliyê û Rêzdar Öcalan bibînin. Em dibêjin îca bê navbeyncî yekser ew bi xwe bila teklatiya xwe bi civakê re danê bikarbe peyama xwe mijdevê xwe ragihîne. Ev tiştekî xwezayî û dinyayê jî welê çêbûye Hêvîdar xanim. Belê, Ayşegül xanim ez ê bême ser mesela proje yasayê. Xuyaye proje yasa sînordarkirî ye, yanî tenê wê rewşa hiqûqî ya wan gerîlayên PKK'yên ku çekê datînin rêk bixe, bi çi rengî vegerin. İcar amadekariyên teknîkî ji bo hatina gerîlayan û kesên li Ewropa hatiye kirin gelo mekanîzmayek mebesta min hatiye diyar kirin wê çawa werin ev kes? Heta niha ev mekanîzma ne diyar e? Em jî dibêjin pêwîstiya vê pêvajoyê mekanîzmayekî heye. Divê desteyek hebe ku bikarbe bişopîne, alaqeder bibe, çavderiyê bike, amedekariya vê qonaxa nû bike. Ev yek. Ya didoyê em ji bo sînordariya yasayê jî em dibêjin ne sînordar be ev yasa, bikarbe hemû kesê ku bixwazin jê îstifade bikin, bixwazin vegerin, hemiya bê sînor bêxê vê yasayê de wê baştir bibe. Lê wisa xuya dike ku heta niha agahiyên ku gihane destê me gav bi gav ev qanûn ve em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bike. Ev jî ji bo destpêkê weke awayê bingehek huquqî em bê jî bi qedir dibînin. Lê dîsa jî em carek dî dubare bikin û vê bangewaziyê bikin divê ev yasa ti tiştekî sînor neke ji ber ku tişta herî pêwîst îro çi ye em dibêjin tevgerek biryar daye, biryarekî stratejik daye, rêberê wê tevgerê bangewaziyekî gelek stratejik kiriye û dibêjin îca em dawî li tekoşîna çekdarî tînin û ev biryarek stratejik e. Ev derfetekî gelek mezin e, şansekî gelek mezin e. Ji bo me hemiya şansek gelek mezin dertêxê xwelê. Şansa çi ye ev? İca wê çekiş devrê derkevin û bi awayekî mayînde divê ev çekiş devreyê derkevin. Ew awayê mayînde wê çawa pêk were bi qanûnan wê pêk were. Çi qanûn pêwîst be divê ev qanûn jî îca bên çêkirin û li gor haziriya wa qanûna jî hin lijne hin deste jî bên amade kirin û bên damezrandin. Hûn li ser van tiştê ku tu behs dikî hevnerînin li gel aliyê desthilatê yanî qonax bi qonax em ê ber bi vê meselê ve ber bi vê çareseriyê ve biçin gelo? Em ne hevnêrîn bin jî meselekî siyasî ye.
Heybidar Hanım. Ev mesele inkar eder ketiye hatiye hatta ve aste. Mesela kurda, pırskireka kurda, çiye mesele ki zamane, mesele ki nasnameye, mesele hebuneye. Kurt hatta îro tine hatin hasebandin. Kurt hatta îro veke tehlike hatin ditin. Kurt hatta îro bi tişta ku em bêjin weke kesên ku dibê miroj wa bitirsê hatin xuya dan li Tirkiye. Eve 100 sal bûrî derket holê ku Kurd tenê heqê xwe yên xwezayî dixwazin. Yani dixwazin zimanê xwe azad kar bînin. Dixwazin ji hebûna we ne tirsandin, hebûna we ne tehlikeye ne tehdide ji bo ti welatî û ji bo Tirkiye jî ne tehdîdeke. Lewma ev meselekî siyasiye û dibe çareseriyek siyasî bê meselê re gav bi gav bêjî bêdîtin. Em dibêjin bi yasayekî meselekî 100 salane naye çareser kirin. Em ne benda ev diyene ku bu yasayek bê çêkirin bu yasayekî hemî pirsgirêkê Tirkiye'nin yên demokratik bûne bên çareser kirin. Ev imkana bê ji xwe nîne. Lê divê em destpêkekî welê baş û qayîm bikin ku gavek welê baş bavêjin ku bikarbin piştî vê gav bi gav pêl bi pêl ber bi çareseriyek mayînde biherin. بله وسا خویای و حتی مها ایلونه بردوام بکه مثلا پروژه یاسای و گوتوبه جاوی و پسند بوناوی پشتی کو پسند بو لپارلمنتوی یکسر و وره جی بجی کرن یان و بشرط و مرجا و وره گریدان جبر کود بیجن دوی راپورا میته وره دوی راپورا ارتش وره کو پککیب تمامی چک دانینه اگر وسا به خویای و گلکی دریج به اف شرط و مرچینا هنه گلو Dibe gelek dirêj nebe, dibe piştî ku ji parlemenê bûrî ev yasa li gor pêwîstiya pêvajoyê bikarbe îca kesên ku vegerin, kesên ku ji hepsê derkevin, kesên ku li Avrupayê vegerin Tirkiye yani bikarbe vegera welat hesanî bike û nehêle wext serde bibûre daxwaza me ew e ku negire daye şart û mercan be piştî ku yasa derketî şart û mercên yasayê cihanîna yasayê ye rêkûpêkirina yasayê ye em jî amadekariyê xwe dikin em ne hevnêrîn jî bin tiştek îca zelale Heybidar Hanım ez vê jî dubare dikim ev meselekî siyasiye gelek destilatdar guherîn heta niha bê meselê xwestin bi nêrîna ewlehiyê çareser bikin çareser nebû em dixwazin ev şerê 52 sale didome îca bi awayekî bi rastî mayînde bî veger çareser bibe kes nevê kuştin şer û pevçûn çênebe ti pirsgirêk nîne ku em bi axeftinê bi danûstandinê bi diyalogê jê re çareserî nebînin pirsgirêka Kurda jî têde bi vî şeklî em dikarin bi riya danûstandinê çareseriyek mayînde heger em îro behsa tifaqek û hemû alî îro welê dibêjin tifaqek dîrokî ya milletê Kurd û Türk em behsa vê dikin ne weye wisa têgotin vî şeklî têgotin heger em dixwazin ji dil vê tifaqê mayînde bikin divê çi lazim be em li ser wa xala bikarbin biaqibin û rêyek em neşibin hevdû jî ji xwe neşibandina hevdûne wek hevî û xwehibiratî divê em xwezaya xwe biparêzin divê em bikarbin rêyekî vekin û vê meselê îca bi awayekî mayînde çareser bikin em ji bo wê jî gihane derfetekî dîrokî ez bawerim em ê bikarbin vê derfeta dîrokî mayînde bikin û kar bînin bi awayekî êrenî gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor spas ez jî gelek spas dikim ve şanek xweş dixwazim ji were serçava spas serçava Tamaşevanê nêja ak partî me got amadekariyê dike pêşniyara yasaya çarçove hêdî pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike yasaya ku hatiye amadekirin wê bibe bingeha yasayî ya çekdanîn û xwe fesehkirina PKK. Yasa wê rêl pêşiya vegera hejmareke zêde ya gerîlayên PKK veket nava xelkê Tirkiye de bêguman nerînên cuda divê derbarê de hene hinek ji wan qebûl dikin hinek ji wan jî
قبول ناکن ام بنیرن چه گوتنه؟ Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. از یاسای گلک ارینی دبینم جبو آشتی جبو ترکیه جبو ترکیه به ترور کارکه باشه هم لبندین یاسا در بکبه Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başlatıcısı Jixwe terorê Tirkiye dades pêkirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî ne got ka em li ser aştiyê kar bikin. Hadi hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jî gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan têvekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşaroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Eger çekdeynin ve baş be, ya rastı ez carna dikevim nav fikrin xirab. Ve deynin ji ez hevi dikim ku ve gerin malin xwe. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بلتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما ویج باجار بردور یه ترکیه بشه می ورزش سامان ولاد جیری و لگل وب برا چاوی ولسر داوی هر شاد داوی سلابلو بن تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوی کردستان ترکیه و بان سرموچه هم دست بیده کرم سروکوزیر عراق علی فالح زیدی لانقره پایتخت ترکیه و لگل سروکومار وی ولاتی رجب طیب اردوغان بجوه بریار دوسیاین استراتژیکین وکه آب انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بیش کرن ده چارچوبه آلی پرسینا ده دربار کشتنا گلیستان دو کویه ده پارێزگارê berê Dêrsimê tuncay sonelê ku niha girtiye parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Parti amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Li çarde bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. سروکوزیر عراق علی فالح زیدی گهیشت انقره پایتخت ترکیه تماشاوان نیجا و لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان بجوه بردفک حکومت عراق حیدر عبودی را گهاندیه کدوه سردانه ده و دوسیاین استراتژیکین وکه پرسا آوه انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بیشکرن مجارین سرکیین دان استندنان و بوی آواهی بن دوسیه آوه هیدنا برا ترکیه و عراقی ده بغداد خوازه انقره پابندی زیده کرنا پارا آوا عراقی دروبارین دجله و فراته ده به دوسیه انرژی و پترولی هیه هنارده کرنا پترولا کردستان و عراقی بریا بندرا جیهانی و جاره سرکرنا پرسا یا سایل دادگه ها پاریسه و مجارک سرکی یا جوینه به ریا گشه پیدانه یک جمجارای گوتوبه جوی لسر پروژه یا میلیارد دلاری یا ریا گشه پیدانه ورکرن کوبریار بندرا فاوه لبصرا بکینه ترکیه و پشت رجی با اوروپای و گریبه ده
لگل سروک وزیر عراقی وزیر درو ین پترول چافکانی آوه وزیر بازرگانی و هر وها پارێزگارê کرکوک محمد سمعان jî di şandê de ne Wezareta Bazirganiya Iraqê eşkere kiriye ku tenê di 5 mehê Nîsal de qebareya bazirganiya li gel Tirkiye gihîştiye 3.7 milyar dolaran her du alî dixwazin astengên li ber pevguhertina kelûpelan nehêlin. Serokê Koma Dostaniya Tirkiye û Iraqê li Parlamentoya Tirkiye ji Rûdawê re ragihand ku piştî civînan şîveke taybet bo Serokwezîrê Iraqê û şanda li gel wî hatiye amadekirin dema wê şîvê jî îşev saet 8 êvarê ye. Bi heman rengî Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di gotareke xwe de ji Ajansa Anadolê ya Tirkiye re gotiye Iraqê riya aramî û geşepêdanê hilbijartiye tekezî jî li ser girîngiya projeya riya geşepêdanê û hevkariya li gel Tirkiye duwarên aborî ewlekarî û avê de kiriye. Elî Zeydî dibêje Iraqê riya aramî reform û geşepêdanê hilbijartiye pêşîneyên xwe li ser bingehê avakirina aboriyeke bihêz dewleteke bi bandor û pêwendiyên derve yên hevseng daniye. Şiyanên Iraq û Tirkiye bi hev re ne tenê sînorekî hevbeş e lê ji bo avakirina hevkariyeke aborî ya pir girîng li herêmê qadeke berfere he. Iraq û Tirkiye xwediyê derfeteke dîrokî ne ku cihê xwe yê coğrafî veguherînin nirxekî aborî bibin xaleke girêdanê navbera Kendavê, Asya û Ewropayê de. Riya geşepêdanê bi gotina Elî Zeydî ne tenê projeyeke Iraqê ye lê projeyeke herêmî ye ku têgeha girêdanên aborî li Rojhilata Navîn ji nû ve pênase dike. Gotiye jî riya geşepêdanê dibe damareke nû ya aborî ji bo herêmê ku benderan bi bazarên cîhanî ve girê dide. Ji bo ewlekariya Iraq û Tirkiye pêwîstî bi hevkariyeke nêzik heye ku li ser bingehê rêzgirtina li serweriya hev û têkoşîna dijî terorê be. Elî Zeydî gotiye em li hêviya birêvebirineke hevpar ya dosyeya avê ne ku li ser bingehê berjewendiyên dualî be bi awayekî ku ewlekariya av û xwarinê ji bo gelên me misoger bike. بله تماشاوان نیجا سروکوزیر عراق لترکیه جالی وزیر بازرگانی و هات پیشوازی کرن حتی آنها دیمن و ویدیوین هفدیتنین وان نهاتنا بلاف کرن دما کو پیشوچونک دوی واریده چه بو دیمن گهیش نبر دست ما امیل ورجوار راکینن. ایدی پروژه یاسای تایبت به پیواژویا چارەسەریە لە تورکیە لە بەردەریە پارلەمەنتۆیا تورکیەیە دەبکو حتا هەفتەیەکێ ئەو ڕەشنویس لە کۆما گشتیە پارلەمەنتۆیە وەرە نرخاندن دەنگدان لەسەر ببە. دەم پارتی دخوازە پشتی پەسەندبوونا یاسایێ لجنەیەکە چاودێری و شۆپاندنا ئاشتیە لە پارلەمەنتۆیا تورکیە وەرە ئاواکردن و جیبجیکردنا یاسایێ و پرسگرێکێن کو تێدا دەرکەون جالی ویلی جنه و وره شوپاندن بردف که آک پارتیه جید بیجه او به شب و بروش جوینان دکن و بری گرتنا پارلمنتوی او یاسایا چارچوبه درخینن. د پیواژه چارەسەریە پرسا کورد چاو لەسەر پارلەمەنتۆیا تورکیە نه. دەبکو حتا هەفتەیەکی ڕەشنویسکا یاسایا پیواژەیە پارلەمەنتۆیە وەرە نرخاندن و دەنگدان لەسەر بێکردن. دم پارتی پشتی درخستنا یاسایه داخواست avakirina lejneya çavderî û şopandina aştiyê yel parlamentoya Tirkiye dike. Beklentimiz şu, silah bırakanların Bendewariya me ev e divê yasayek were derxistin ku kesên çek deynin bikarbin vegerin. Kesên li surguniyê bikarbin vegerin û kesên di girtîgehan de werin berdan û bikarbin beşdarî siyaseta demokratîk bibin. Berdevkê AK Partiye jî dibêje di pêvajoya çarəseriya pirsa Kurda gihîştina qonaxeke kritik û bi biryarın ku pêvajoyê berdewam bikin. Terörsüz Türkiye konusundaki
hazırlıklarımız Amadekariyen mecbur Türkiye be terör berdevamın. Em her roz civinan dikin. Em ê rojî civinan bikin. Em bi demjmêran civinan dikin. Carnan rojê du caran civinan dikin. Em sibeh û êvaran civinan dikin. Bi hêviya Xwedê berî girtina parlamentoyê em ê çarçoveya yasayê derxînin holê. çıkarmış olacağız. Diyasaya çarçoveyi da tiştê ku herî zêdetê meraq kirin, statûya Abdullah Öcalan, rewşa serkirdeyên PKK û mafên çandî û neteweyên gelê Kurd e. Dem Partî dibêje, bi temamî nizane ku di naveroka yasayê de çi heye. Lê divê yasa berfireh be û cudakarî nebe. بله تماشاوان نیجا یاسا کنگیت پارلمنتوی چد ناوروکاوی ده هی حتی ها بزلالی نایزانیم براستی جبو وان پرسان و گلکندن از یکسر بچمجم بردفکا دم پارتی خانم عایشهگل دوغان جه انقرل گلمه عایشهگل خانم دم باش بخیر هاتی روداوی دم باش روز باش بله از همه یکسر وی ببیجم گلو پروژه یاسا گیهیشت بردسته پارلمنتوی؟ نه خیر هنه گیهیشتیه بردسته پارلمنتوی و که وجی نوچه خود آنی برچاف کو همو آلی جی دبیجن هی نگیهیشتیه پارلمنی هی نگیهیشتیه پارتیا مجی هی تنی بیساندن و لسر هی هن هفدیتن تنچیکرن Yani nivîsandina wê jî xelas nebûye wê demê we reşnivîsa wê jî nedîtiye newsa? Nexêr heta niha me reşnivîsa wê nedîtiye. Pêşnûmeya yasaya çerçeveyê negihaye destê me. Belê lê hûn dizanin gelo çi di naveroka wê de heye yan we li ser naverokê gotûbêj kiriye bi AK Partiyê re? Em ji xwe li ser naverokê gotûbêj dikin. Yani hevdîtinê me jî li ser naveroka yasayê ye. Hevdîtina grava İmraliyê jî ya dawiyê li ser vê bû. Wekê ku tê zanîn piştî wê jî daxuyaniyek nivîsandî jî hat kirin. Hevdîtinê me jî aliyê şandeya me ya grava İmraliyê tê rêvebirin. Hatta niha jî em bêjin tiştekî nivîsandî xal bi xal naverokek zelal ne derketiye holê. Dem Partî her demê dibêje ji destpêkê ve dibêjin eger xaleke taybet bi statûya Abdullah Öcalan tê de nebe nabe çareserî. Lê Akın Gürlek jî Wezîrê Dadê got tu xaleke taybet bi şexsekî wê divê proje yasayê de nebe. Ve li ser vê yekê li hev kiriye gelo? Niha vê meselê piçek dîzelaltir vekin. Em tiştekî taybetmendiya wê ji bo şexsekî hebe daxwaz nakin. Em pêwîstiyên pêvajoyê tînin ziman. Pêwîstiyên pêvajoyê çi ne? Ji bo ku pêvajo bikar bê rêve biçe. Lezek jî ji bo pêvajoyê lazim e. Hûn zanin hem rewşa rojhilata navîn hem jî ev 2 sal e em bendewara yasayê ne. Em dibêjin bingehekî hukukî divê îcabê danîn. Em gihan wê qonaxa gelekî girîng. Pêwîstiya vê çi ye divê ev kesên ku li ser vê pêvajoyê bandorekî wayên gelek erênî hene divê rê ji warê vebe. Yani niha wê çawa Rêzdar Öcalan bikar be vê pêvajoyê 2 sala bi şart û mercên gelek giran de dimeşîne lê tenê bi hevdîtina 4-5 saeta û tenê bi heyetekî re hevdîtinê re wê rêve bibe. Ev ne tiştekî normal e. Yani bi vî şeklî zehmet dibe. Em dixwazin ev zehmetî ji holê rabe. Ji ber wê jî em dibêjin ev dibe ku bibe lijneyek. Ev dibe ku bibe desteyek. Lê her tiştek dibe bê pêk anîn ku Rêzdar Öcalan jî rola xwe ya girîng ya nava vê pêvajoyê de bikar bê bilêze. Yani ev kanûn jî ji bo vê dikarê bibe destpêkek. Yani statûyê divê mirov vê fêm bike. Divê şart û mercên wî azad derkevin holê ku bikar bê têklatiya danê, bikar bê pêwîstiyên pêvajoyê li gor wê jî tev bigere. Belê şert û mercên grava İmraliyê Ayşegül Xanım qet nehatine guhertin gelo ji destpêka pêvajoyê ve û heta niha? Nexêr. Yani şart û mercên grava İmraliyê ya jiyandinê nehatiye guhertin. Tişta ku şandeya me
cara dawiye jî çûyî weke agahî ji me re ragihandî ti guhertinek şart û mercên girava îmraliyê de nîne. Bes tenê çi heye berê hûn dizanin tecrîte gelek giran hebû û şandeya me jî netkarî serdana li îmraliyê bike, malbat jî netkarî herê serdana bike, parêzerê wî xwe jî netkarîn herin Rêzdar Öcalan bibînin. Lê piştî ku pêvajo dest pê kir, heta îro hê jî ne zelale kîj roj, kîj wext kengî wê bikarbin şandeya me an jî parêzerên wî an jî malbata wî wê bikarbe herê serdana li girava îmraliyê bike. Ev dibe xetereyek. Ev fikr û gumana çêdike. Em dibêjin şûna va fikr û gumana şûna vê xetereyê em vî meselê zelaltir bikin. Rewşa girava îmraliyê şart û mercên girava îmraliyê jî biguherin. Yani teklatiyek yekser seranser Rêzdar Öcalan bikarbe weke mînak bi tevgera xwe re dane ve hin tiştî zelatir bibin. An jî bi derdorên cida re bikarbe teklatiyekî dane. Bi rojnameger re, bi rewşenbîr re, bi akademisyen re, bi nivîskar re, bi kesên ku mafê mirovan re mijûl dibin û pisporin û siyasetmedarin weke em, weke partiya demê em nikarin herin serdanekî li girava îmraliyê bikin. Mafê me heye weke parlamenter, em dikarin herin hemû girtîgeha ziyaret bikin kesên ku em dixwazin wa bibînin, lê em nikarin herin girava îmraliyê û Rêzdar Öcalan bibînin. Em dibêjin îca bê navbeyncî yekser ew bi xwe bila teklatiya xwe bi civakê re danê bikarbe peyama xwe mijdevê xwe ragihîne. Ev tiştekî xwezayî ye û dinyayê jî welê çêbûye Hêvîdar xanim. Belê, Ayşegül xanim ez ê bême ser mesela proje yasayê. Xuya proje yasa sînordarkirî ye, yanî tenê wê rewşa hiqûqî ya wan gerîlayên PKK'yên ku çekê datînin rêk bixe, bi çi rengî vegerin. Îcar amadekariyên teknîkî ji bo hatina gerîlayan û kesên li Ewropa hatiye kirin gelo mekanîzmayek mebesta min hatiye diyar kirin wê çawa werin ev kes? Heta niha ev mekanîzma ne diyar e? Em jî dibêjin pêwîstiya vê pêvajoyê mekanîzmayekî heye. Divê desteyek hebe ku bikarbe bişopîne, alaqeder bibe, çavderiyê bike, amedekariya vê qonaxa nû bike. Ev yek. Ya didoyê em ji bo sînordariya yasayê jî em dibêjin ne sînordar be ev yasa, bikarbe hemû kesê ku bixwazin jê îstifade bikin, bixwazin vegerin, hemiya bê sînor bêxê vê yasayê de wê baştir bibe. Lê wisa xuya dike ku heta niha agahiyên ku gihane destê me gav bi gav ev qanûn ve em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bike. Ev jî ji bo destpêkê weke awayê bingehek huquqî em vê jî bi qedir dibînin. Lê dîsa jî em carek dî dubare bikin û vê bangewaziyê bikin divê ev yasa ti tiştekî sînor neke ji ber ku tişta herî pêwîst îro çi ye em dibêjin tevgerek biryar daye, biryarekî stratejîk daye, rêberê wê tevgerê bangewaziyekî gelek stratejîk kiriye û dibêjin îca em dawî li tekoşîna çekdarî tînin û ev biryarek stratejîk e. Ev derfetekî gelek mezin e, şansekî gelek mezin e. Ji bo me hemiya şansek gelek mezin dertêxê xolê. Şansa çi ye ev? İca wê çekiş devrê derkevin û bi awayekî mayînde divê ev çekiş devreyê derkevin. Ew awayê mayînde wê çawa pêk were bi qanûnan wê pêk were. Çi qanûn pêwîst be divê ew qanûn jî îca bên çêkirin û li gor haziriya wa qanûna jî hin lijne hin deste jî bên amade kirin û bên damezrandin. Hûn li ser van tiştê ku tu behs dikî hevnerînin li gel aliyê desthilatê yanî qonax bi qonax em ê ber bi vê meselê ve ber bi vê çareseriyê ve biçin gelo? Em ne hevnêrîn bin jî meselekî siyasî ye.
Heybidar Hanım. En mesele inkar eder ketiye hatiye hatta ve aste. Mesela kurda, pırskireka kurda, çiye mesele ki zamane, mesele ki nasnameye, mesele hebuneye. Kurt hatta îro tine hatin hasebandin. Kurt hatta îro veke tehlike hatin ditin. Kurt hatta îro bi tişta ku em bêjin weke kesên ku dibê mirojwa bitirse hatin xuya dan li Tirkiye. Eve 100 sal bûrî derket holê ku Kurd tenê heqê xwe yên xwezayî dixwazin. Yani dixwazin zimanê xwe azad kar bînin. Dixwazin ji hebûna we ne tirsandin, hebûna we ne tehlikeye ne tehdide ji bo tu welatî û ji bo Tirkiye jî ne tehdîdeke. Lewma ev meselekî siyasiye û divê çareseriyek siyasî bê meselê re gav bi gav bêjî bêdîtin. Em dibêjin bi yasayekî meselekî 100 salane naye çareser kirin. Em ne benda ev diyene ku bu yasayek bê çêkirin bu yasayekî hemî pirsgirêkê Tirkiye'nin yên demokratik bûne bên çareser kirin. Ev imkana bê ji xwe nîne. Lê divê em destpêkekî welê baş û qayîm bikin ku gavek welê baş bavêjin ku bikarbin piştî vê gav bi gav pêl bi pêl ber bi çareseriyek mayînde veherin. بله وصا خویای و حتی مها ایلونه بردوام بکه مثلا پروژه یاسای و گوتوبه جاوی و پسند بوناوی پشتی کو پسند بو لپارلمنتوی یکسر و وره جی بجی کرن یان و بشرط و مرجاو وره گریدان جبر کود بیجن دوی راپورا میته وره دوی راپورا ارتش وره کو پککیب تمامی چکتانینه اگر وصا به خویای و گلکی دریج به اف شرط و مرچینا هنه گلو Divê gelek dirêj nebe, divê piştî ku ji parlemenê bûrî ev yasa li gor pêwîstiya pêvajoyê bikarbe îca kesên ku vegerin, kesên ku ji hepsê derkevin, kesên ku li Avrupayê vegerin Tirkiye yani bikarbe vegera welat hesanî bike û nehêle wext serde bibûre daxwaza me ew e ku negire daye şart û mercan be piştî ku yasa derketî şart û mercên yasayê cihanîna yasayê ye rêkûpêkirina yasayê ye em jî amadekariyê xwe dikin em ne hevnêrîn jî bin tiştek îca zelale Heybidar Hanım ez vê jî dubare dikim ev meselekî siyasiye gelek destilatdar guherîn heta niha bê meselê xwestin bi nêrîna ewlehiyê çareser bikin çareser nebû em dixwazin ev şerê 52 sale didome îca bi awayekî bi rastî mayînde bî veger çareser bibe kes nevê kuştin şer û pevçûn çênebe ti pirsgirêk nîne ku em bi axeftinê bi danûstandinê bi diyalogê jê re çareserî nebînin pirsgirêka Kurda jî têde bi vî şeklî em dikarin bi riya danûstandinê çareseriyek mayînde heger em îro behsa tifaqek û hemû alî îro welê dibêjin tifaqek dîrokiya milletê Kurd û Türk em behsa vê dikin ne weye wisa têgotin vî şeklî têgotin heger em dixwazin ji dil vê tifaqê mayînde bikin divê çi lazim be em li ser wa xala bikarbin biaqibin û rêyek em neşibin hevdû jî ji xwe neşibandina hevdû ne wek hevî û xwehibiratî divê em xwezaya xwe biparêzin divê em bikarbin rêyekî vekin û vê meselê îca bi awayekî mayînde çareser bikin em ji bo wê jî gihane derfetekî dîrokî ez bawerim em ê bikarbin vê derfeta dîrokî mayînde bikin û kar bînin bi awayekî êrenî gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor spas ez jî gelek spas dikim ve şanek xweş dixwazim ji were serçava spas serçava Tamaşevanê nêja ak partî me got amadekariyê dike pêşniyara yasaya çarçove hêdî pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike yasaya ku hatiye amadekirin wê bibe bingeha yasayî ya çekdanîn û xwe fesehkirina PKK. Yasa wê rêl pêşiya vegera hejmareke zêde ya gerîlayên PKK veket nava xelkê Tirkiye de bêguman nerînên cuda divê derbarê de hene hinek ji wan qebûl dikin hinek ji wan jî
قبول ناکن ام بنیرن چه گوتنه؟ Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. Ez yasayê gelek erenî dibînim. Ji bo aştiyê, ji bo Tirkiyê, ji bo Tirkiya bê teror kareke baş e. Em li bendê ne yasa derbikeve. Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başlatıcısı Ji xwe terorê Tirkiye dades pê kirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî ne got ka em li ser aştiyê kar bikin. Hadi hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jî gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan têvekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşaroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Eger çekdeynin ve baş be, ya rastî ez carna dikevim nav fikrin xirab. Ve deynin jî ez hewî dikim ku vegerin malên xwe. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بلتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما و اجباجار بردور یه ترکیه بشه می ورزش سامان ولاد جیری و لگل وب برا جاوی والسر داوی هر شاد جروداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به وان سرنوچه‌ام دست پیدا کرد. کرم کرد. پارێزگارê berê Dêrsimê girtî Tuncay Sonel, polîsê Pasewanê wî Şükrü Eroğlu, polîsê xanenişîn Gökhan Ertok di çarçoveya doza Gulistan dokuyê de birin dadgeha Erzurumê. Îro 18 polîsên din jî hatin girtin. Sibê Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî seredana Tirkiyeyê dike wê pirsên di navbera her du welatan de gotûbêj bikin û biryarek çend rêkevtinan jî îmze bikin. Li êliha Bakurê Kurdistanê sê kes li goristanê hatin kuştin, du kes jî birîndar in. Li gorî zanyariyan kuştin li ser pirseke civakî çêbûye. Heyan hat du kes li ser wê bûyerê hatine girtin. Li navçeya Tarsusê ya ser bi Mêrsînê vel Tirkiye, çar endamên malbateke xelkê Ruhayê di deryayê de xeniqîn. Keça wan jî bi birîndarî hate rizgar kirin. Her çar kes îro li navçeya Tarsusê bi axê hatin spartin. Sabırlar nasip eylesin. Merhum Savaş Öztürk. Îsal li Stenbolê ji ber buhabûnê hejmara geştyaran kêm bûye. Firoşkarên li cihên geştyariyê dibêjin, rewşa wan gelekî xirab e. Mesrefa wan zêde ye, dahata wan kêm e. İsal pır xirabe. İsal pır xirabe. Misal iş naken. Yani bütün esnaf fenomeni. Aynı bir şekil misal iş naken. Tamaşevanê nêja îro gelek guhertinên nû di doza keça Kurd ya kuştî Gulistan dokuyê de çêbûn. Hûn dizanin parêzgarê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel û gelek kesên din girtîne ji ber vê dozê. Tuncay Sonel li gel polîsê Pasewanê wî Şükrü Eroğlu, polîsê xanenişîn Gökhan Ertok di çarçeveya wê dozê de îro birin dadgeha Erzurumê. Her îro di çarçoveya dozê de 18 polîs jî hatin girtin. Ev nûne ji bo lêpirsînê hatine girtin. Parêzgarê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel roja 21 Nîsana îsal bi tometa tunekirina delîlên tawanê hatibû girtin. Li zindana Erzurumê dima
پلیس پاسوانی وی شکر اروغلو پلیس خانه نشین گوکان ارتوکشی پیرا گرتی بون. ده انجام لیکولینا تلفون و جهاز الکترونیک ین گرتی آنده پیام دنابرا تونجای سونل و گوکان ارتوکته هاتن اشکره کرن پیام جالی دوزگری و وکه تونکرنا دلیل تاوانه و شارتن و گوهرتناوان باوایه کی نیاسایی به دست خستنا زانیاریان به زوره گرتنا کسان بریندار کرنا به انقست تالان و تونکرن و گوهرتنا زانیاریین ده سیستما انفورماتیک ده هاتن نرخاندن پشتیوان بلگه و دلیل نو ایرو پارزگار برای درسمه و پولیس پاسوانه وی و پولیس خانه نشین برن دادگه ها ارزرومه. هر ایرو لباجار نف شهیر، استانبول، اسپارتا، بیلجیک، بورسا، چانککاله، اردو، آیدن، آمد، قیصری، انقره، ارزنگان، اسکی شهیر، ازمیر و انطالیا جی 18 پولیس هاتن گرتن. ل هوا کوری کردستان کوک باتمان جیته ناس کرن سه کس ل گورستان هاتن کشتن دو کس شیبریندار بونه حیانها دو کس لسر و بویری هاتنه گرتن وکه گمانبار دو ایوار او بویر چه بو ل گورستان عصریه یا ل ناوندا باجار ایله چند کسین کوچوبون سر گورن مریه خو راستی اری شکت چکداری یا دجبرین خواهاتن که افده مکبو ناکوکید ناو براوان ده هبو انگو خوینیه هفبون ایریشکاران به دمانچهان گله رشاندن و محمد دیرک گریوی ارجان دیرک و برازیوی ابو بکر دیرک کشتن دو کسی بریندار کرن و رویان پشتی لیکولین پولیسان دو کس به تومتا کشتن آوان هر سه کسان هاتن گرتن هولین گرتنا کسین دنجی بردوامن لگوری زانیاریان اف ایریش جبر دجمناتی ادنا برا هر دو مالباتان ده پیکاتیه. روژا 16 گولانا ای سالجی به کیرکان ایریشی هف کربون کسک هاتبو کشتن اوانا جی چونه دولاوی کسی کشتی وکرنه. پارلمانتری آک پارتی ایله فرحات ناصر اغلو لسر حساب خوی ایکسه گوتیه محمد دیرک کسی کشتی اندام ریوبری نافچه یا آک پارتیه بویه او به بهیستنا کشتنا وی گریوی و برازیوی خمگین بویه سرخوشیل مالباتا دیرک حسکری و ریخستنا آک پارتیه کریه. لنافچه تارسوسی سر به مرسینی و جی تماشوان نیجا چار اندام مالبات که خلک روحای ده دریای ده خنقینه که چوان به برینداری هاتیه رزگار کرن هر چار کس ایرول نافچه تارسوسی جی با آخه هاتن سپارتن هر 5 اندام مالبات کهش بو آفجنیه چونه کتنه دریای ناوین و لبر پیلا چونه به انجام ده سواش öztürk 42 سالی هفجیناوی زهرا öztürk 39 سالی خوشکاوی جیلان داشان کو 30 سالی بویه و سواش öztürk اکی بچوکشی 16 سالی جان خوش دستانه فاطمه öztürk 16 سالی کو کچا سواش و زهرایه به برینداری هاتیه رزگار کرن 4 کس ایرول گورستان باجر یا تارسوسه باخه هاتن سپارتن پارلمانتری آک پارتی حسان افوق چاکرو قیمقام تارسوسه محمد علی آکیوزجی بشتاری مراسیما و شارتن آوان بون مالباتا öztürk جنافچه یا سورگه یا سر بروحای والباکور کردستان نه اصلیوان بری به سالان کوچی مرسی نکرنه به همان رنگی لکولکا سر به سمسور و جیلباکور کردستان خورده که 25 سالی ده جم ده خنقیه دوه لکولک خلیل دوغان 25 سالی به گروپ که حوالین خورش با سیران چویه هرما پرا گندره لوی دره آفجنی کرنه پشتی دمک جافجنی دوغان کتیه بنی آوه و وندا بویه حوالین وی خبردانه تیمین هاوارچونه این ریوبری اولکاریا سمسوره و تیم چونه سرچم ده انجام لیگرینا دو دمجمیران ده خلیل دوغان به مریتیش بناوه درخست نو جبو اوتوپسیه برنه مورگان خوشخانه دولت یا کولکه.
ل پارێزگا خەرپێتێ ژیلباکوورê Kurdistanê dîsa zarokekî yango nû ciwanekî 17 salî jî di cemê hezarê de xeniqiye di gola hezarê de doh Mehmet Alî Atêşê 17 salî li gel malbata xwe ji Amedê çûne beravên gola hezarê ya li sînorê gundê Şebgenê ku dikeve parêzgeha Xerpêtê Atêş ji bo avjeniyê ketiye gola hezarê piştî demekê di nav golê de ji ber cavan wenda bûye. Tîmên rizgarkirinê ji Xerpêt û Dêrsimê çûne bi hewarê ve piştî çend demjimêran Mehmet Alî Atêş bi mirîtî ji nav ava golê derxistine. Temaşevanê nêja sibe Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî seredana Tirkiye dike wê pirsên di navbera her du welatan de gotûbêj bikin û biryare çend rêkeftinan jî îmze bikin. Ji bo vê seredanê ez ê yekser biçme cem pisporê siyaseta derve û pisporê pêwendiyên Tirkiye û Iraqê bi rêz Mehmet Alaca ji Enqerê niha li gel min e dem baş bi rêz Alaca tu bi xêr hatî Rûdawê. Serokwezîrê Iraqê sibetê Tirkiye gelo çend dosyayên gotûbêjê bi xwe re dîne. Yani tabii geniş bir gündem bi rojaveka berfireh û dosyaka mezin Elî Zeydî dê were vê derê û li gel wî jî dê şandeyeke qelebalix hebe li Tirkiye bi serok Komarê Erdogan re dê bicive û serenavên ciddî hene divê mirov derbarê dema vê hevdîtirê de hinek tiştan bêje di demekê de ku serdestiya hêza Îranê ya li Iraqê tê nirxandin û niqaşkirin û kêm biye û di herêmê şer heye û weke ku hûn dizanin Elî Zeydî yekemîn serdana xwe bo Amerîkayê serdana duyem bo Îranê û sibe jî tê Enqereyê û piştî vê yekê jî dê serdana Siûdî Erebistanê bike. Ev jî ji bo giringiya Tirkiye ya jeopolitîk ya li herêmê de ji bo Iraqê çiqas girîng e vî warî da peyamek e. Helbet di nav dosyayên zengîn de Zeydî de hinek dosya hene ku dê di nav demêra werin çareserkirin mijarên bi vî awayî hene. Destpêkê da di navbera Tirkiye û Iraqê de sala 1973 rêkeftineka petrolê hatiye kirin û ew rêkeftin îro bi dawî dibe. Heta niha derbarê vê yekê de aliyan ji bo nûkirina vê girêbestê encam werin negirtine. Dibe ku sibe rêkeftina enerjiyê were îmzekirin. Li vê derê rêkeftineka berfirah ji bo rêkeftineka berfiraya enerjiyê demeke zêde nîne. Di navbera kompanya Tirkiye ya Botaşê û di navbera kompanya Iraqê ya Somo de dê rêkeftineke yek salî bêkirin û piştira dê bo rêkeftina berfireh ta divê çarçoveyê de hinek hevdîtin wernekirin. Yek mijarên çarçoveyî dê ev ve çarçoveya duyem jî ew bêçekkirina PKK yani çekdanîna PKK ye li hewin dizanin li Tirkiye pêvajoyek heye û li parlamento jî dê reşnivîsek were niqaşkirin. Rol û berpirsyariya Iraqê di vê meselê de wê çi be bi rêz Alaca di mesela çekdanîna PKK de? Ya biliyorsunuz bu weke hûn dizanin ev pêvajo 2 salin berdewam dike. Mijara PKK salên dirêje rêveberiya Bexdadê yani înisiyatîv wer nedigirt. Ev yek weke pirsgirêka Kurdan û bi pirsgirêka wan av Tirkiye ra dinirxand û davete ser milê Erbîlê.
لی دو سالن داوی ده عراق بریار دا کو اینسیاتیف ور بگره هم هولدان اربیله و هم جی زختن دیپلماتیک این ترکیه و داخوازن ترکیه هبون جبروانیا کان او جی ادی بر پرسیاریه وردگرن پشتی چک دانینا ریخستنه بریارا که هفش دوی واره گرتن که ام ببجن اندامن ریخستنه وگرن ده هندک ورنه ترکیه دبکو هنک جی لعراق بمینن دوی وریدا هم جالیه یاسایی و هم جالیه اولهیه و ده تدبیرن چاوا ورن ورگرتن و ده همان دمه دا جوا اوقادن دج آلیه پککی و والن وارا کرن دج آلیه اربیل و بغداد و چارچوک وره دیار کرن وره تجی کرن و ده همان دمه دا امده نزانده سبر روژا مخمور چه ببه لشنگال هبونا پککی ده چاوا به ام نزانن دوی واری دا دوی بغداد اینسیاتیف ور بگره حتی ایرو اربیل ربریا اربیل زدتر بر پرسیاری ورگرد و دست خواه کرا بنا کافر لی دوی ایدی بغداد جی و بر پرسیاری ور بگره جبلی وان جی ریا گشا پیدان جی دروژا ویدا هیا وکا هوندزانن وزیر و گوهستنه Türkiye Abdülkadir Uraloğlu Serdana Bagdad'ı kır jibili rekeftina enerjiye deve ku duvarı Real geşe peydanı da jî îsal pêşveçûnek çêbibe û modeleke finansê û deriyê sînorî çarçoveyek were diyar kirin û ji bilî vê jî pirskirêka yanî pirsa avê heye. Yani ji di dema Sudanî da Serokwezîrê pêştir da yasayeka rêkeftineka çarçoveyî hatibû kirin. Kaynakları konusunda bu varılan çerçeve anlaşması dibe ku Irak ji Tirkiye daxwaz bike ku ev rêkeftina duwarê avê de hatiye kirin were cîbicî kirin û ji bo cîbicîkirinê dê ku finansa wê were Belê birêz alaca te hinekî behs kir mesela projeya riya geşedanê eger ev proje Türkiye dibêje her tişt tamam em êdî dest pê bikin eger tamam bibe riyên enerjiyê wê bi çi rengî bêne guhertin êdî li rojhilata navîn? Yani henüz kalkınma yolu projesi Niha rêya geşe pêdanê di mejî de amade ye, di nêrîn û fikran de amade ye. Lê qonaxa cîbicîkirinê de ez bixwe gelekî neerênîme. Yani biryardariyeka siyasî pêwîst e û em bibêjin bingeheka aborî jê ra pêwîst e. Ji ber ku di destpêk qonaxa destpêkê de 20 milyar dolar pêwîstin û em dizanin ku tu welatek bi serê xwe nikare vî pereyî dabîn bike. Projeya rêya geşe pêdanê û em bibêjin dê ji bo bibe rêgeheka enerjiyê jî de heman demê de yanî petrolên Besrayê yên Iraqê bi rêya vê rêya geşe pêdanê bu em bibêjin di wê çarçoveyê de boriyên xeta boriyan were danîn û were Tirkiye û ji Tirkiye jî derbasa Ewropayê bibe. Niha ji bo axaftina li ser vê yekê hîn zû ye. Lê rêya geşe pêdanê rêyeka gelekî girîng e, projeyeka gelekî girîng e hem ji bo Erbilê hem ji bo Bexdadê hem ji bo Tirkiye yani Herêma Kurdistanê gelekî girîng e. Lê weke hem xeteka veguhestinê hem xeteka bazirganî ye û hem de gelekî spas birêz Mehmet Alaca sporê siyaseta derve û pêwendiyên Tirkiye û Iraqê tu ji Enqerê li gel me bûyî zor spas. Çilê germa havînê dibe sedem ku geştiyarî li bajarê Amedê sist bibe û bajar ji geştiyaran xalî bibe temaşevanê nêja.
لکوچه و کولان نامده هما بیجه تو کومک گشتیاران نای دیتن. روشا اوتیلان جیب همان رنگیه او جیوه مهه والا مانه. د 5 مهین دست پیکا ای سال ده 847,000 گشتیاران سردانا آمده کریه لین حال دورین هری توریستیکین باجار مروف تک و توک چند گشتیاران دبینه. دکاندارک دبیجه او 18 سالن دکانداره مها تیرمه هر دمه گشتیار کم بونه لینه وکه ای سال. سروک اوتیلوان و اجنتاین توریزمین مزوپوتامیای دبیجه اگر آگوا پارک که مزن و تاسیس مزن یم بهمدان لآمده آوا بکن و دگرمای دجی ببن ناوندا گشتیاریه. باجار گشت و گزاری آمد جبر گرما زیده دمها تیرمه ده دکله. اف باجار جبر زیده بونا پلین گرمی به گشتیار ما. دوی مه دا لجی وارن دیروکی گشتیار او قاسکی من کو مروف دکاروان بتلیان بجمیره. بریا مه کی لخانا حسن پاشا دکتنا ویدری دا و خالی باوی تال عرده ندکت جبر کو او قاس توریست و گشتیار زیده بون لید مها تیرمه و تباغه دا جبر گرما هاوینه یا آمده باجار ج توریست و گشتیاران والا دبه. د 5 مهین دستپیکا سال 2026 ده 847,000 گشتیاران سردانا آمده کربو. لیدوی مهیده همه گشتیار قد لبر چاوان ناکوان. او یک باندورا که خراب لسر دکانداران دکه. 18 ساله الوی داریم دوی مهده ان سالا کو امبیجن دوی ما هفته دارن ان سالا کو توریزم هم یه ناوا ترکیه گروبیتین هم جیه بیانیه کوتین ان سالا کو کم توریزم امجیان دکن ای سالا وان گرما زاد ام درم وان در آبه دبی 40 درجه ام چا کسی نکرد وان در بسکنه وی گرمانه ببینه وای سوقای کسی تنه زاتن کار امبیجن جسدی و حیشته و نوت کتیه یعنی امسا بیجنه اوتیلوانین آمده جی هری زیده جمهن تیرمه و طباق گازنان دکن. لباجر نیزی 10,000 تختین رازانه هنه. لجبر نبونا گشتیاران نها پرانی وان والانه. Temmuz ve Ağustos ayları aslında مهن ترمه تباغ خراب اللي ام دگارن في قيران توريزمي و گهرين فرسنديجي جبو كارسازان اف مهن تايبتن بو نمونه اللي ديار بكري اقوا باركا كمزن نينا گر هون وكن و تاسيس مزن ان تكستيل اللي ديار بكري آوا بكن اف در دي دوان مهاندجي ببا ناوندا گشتياريه cazip bir duruma da gelebilir. د دسپیکا مها ایلونه دا بهینک بونا هوایره چاولره کو جاره کدن سزونا گشت و گزاریه لعامده زندی به ماشاءالله دکاک رودا آمد لآمده الباکوری کردستان جبر گرمای گشتیار کم بونه تماشوان نیجا لباجار استانبول جی جبر بوهابونه وان سالین داوی هم ولاتین ترکیه جی و گشتیار کج دروژی دچن گازنان جبوهابونا زیده یا خوراک دکن ترکیه با وایکی گشتی تو بکری ببیل مال چکی جی بوهایه تل در و بخویجی بوهایه نتنی خوارن هر تشت بوهایه اف یک باندوریل گشتیاری جید که ایدی هجمار وان گشتیارین که هر سال دچون وی ولاتی کم دبه فروشکارین لدورین گشتیاری دبیجن روشوان گلکی خرابه مصرف وان زیده دهات وان گلکی کمه عمر سنمز و لسر و پرسه زانیارین زیده تر استانبولی بدمه دنباش ام نها یک جتاخن هری توریستیک استانبول لتاخا بالاطنن اف تاخ بخانی خوین رنگو به برهم خوین دیروکی و هر وها بر رزه فیلم خو گلکی نافدارل و دره هجماره که زده رزه فیلم ترکی تکشانده جلو ماجی تاخا بالاطی کل سر نافچه فاتی استانبولی اف 7-8 سال داوینن کو گلکی پوپولار بویه گلکی بناو دنگ بویه خلقتن و دره هم
turistên biyanî hem jî geştiyarên xomalitên serdana taxa Balatê dikin li vê derê wêneyan digirin li ser TikTok û Instagramê li ser medya xwe ya civakî belav dikin ji loma jî li û tevgerdariyekî gelekî zêde li vî taxî heye bêguman li taxa Balatê jî hejmarekî gelekî zêde esnaf û her wiha mekanên Kurda jî yek ji wan mekanan jî îron Balat restorantı xwediyê wî jî Kurdekî ji Mûşeyê her wiha gundiyê Xizmê hevkarê me yê Amedê Abdüselam Akıncı'yı jî kek Masum Doğan kekê merheba tu bi xêratî weşana me çend salon li vê derê kar dikin mekanê we ser çi ye piranî Em 3 sale veda şoval dikin mekanê me ser Alakat mutfağı em wisa ev dikin veda genelde turist evî yerlî insanlar tê van dêra em bir şekilde şoval dikin. îsal çawa ye hatina turistan ji bo Balatê ji bo Stenbolê İsal qene başı. Yani yaklaşık 3 sal bir meslek edikim. Ben de insan ev zamanaki xirab neditiye. Yani turist isal nani vedaydı. Türkiye pahalıya turistlara. Aşırı derecede pahalıya. Çünkü ana göre enflasyonu evde be yani. Kaldırmış nake. Yani sebep ekonomiyi tut ve aboriyi. Mesela naha nedirin pişti nivroyi mekanı vada naha zede kestüneyi. Dan evar ettin çavayı. Normalde van saate işime beri hoş bu. Ama eva isal iş fazla tane. İşime Gori salapar, parne pera dematu bidi berhev. Çavayı ravuş. İsal pıxırabe. İsal pıxırabe. Misal iş naken. Yani bütün esnaf fenomeni. Aynı bir şekil misal iş naken. Esnaf çavalı berxod edin, mesrefe ve çiye, gülü gazınca ve çiye. Mesrefe mi ağırdı? Çünkü biraz kira heye, ondan sonra eleman hene, ondan sonra biraz kalabeyeceğim vergi pişleme ilişkine, vergi paylaşımı arttı. Yani bini eva avikarya eva anka derneğine yani. Tabii ve çarşuve de ji ve bavar meha tirmeh da seri meha Temmuz da ve men yoxuji bahakir ve çima bahakir u naha men ya ve xwarne heri erzan u heri baha çıkay derdora. Ya xana me anka em anagori piyasa Sultan Ahmet İlali em para erzanı. İme mezem ki ama mehlas net kirdi. Me bu yüzden ki kebaba gideceğim 7 milyon ama Sultan Ahmet'i milyarek seyse de. Yani ez kebabımın ya Sultan Ahmet hiç başladı. İme bu şekilde hem de çünkü yeme iş gidiyatını hem temizlik kaybetin, evde kaybetin ama işte Anka turistiniz. Profila turistin ku nahaten Serdana İstanbul etkin, ziyaret İstanbul etkin çavayı. Yani kem dahatın, zede mesref nakın, hemu esnaf ve eket vejin çavayı profila turistan. Profila turista Anka turist falan mene hatiye biraz $1000 civarında he ana göre bir evde. Beri turisti kaliteli dahatın veda. Anki de ev turist kılas bir ev turist nay veda. Ev turist şey Yunanistan'ı, Macaristan'ı yani ev ama atıp Türkiye fazla tını. Çünkü Türkiye gidip pır pahalanmış bir Anka. Hatta bir Türkiye Anka pahalıya. Yani turist bir ev aydı ne kadar kabul bike. Bu sadece. Gelek spas gelme esnafeki Kürt Masum Doğan ebun halı gori amarên wezareta çandu turizma Tirkiye dinava 5 min awel yani demaha çille hatta meha Gulana İsal'da derdora 7 milyon turistên biyani Serdana Bajar İstanbul'e kirin hem meha Haziran û meha Tirmehê hejnahat eşkere kirin lê em dizanin ku dimên Haziran û Tirmehê da wek sezona dîp sezona herî bilind ji aliyê geştiyariyê ve tê qebûl kirin divan her du mehan da tê çavarê kirin ku derdora milyon û 600,000 û derdora 2 milyon turist jî Serdana vî bajarê kiribin bêguman di heyama havînê de ji ber heyama geştiyariyê jî bahayê her tiştî derdora ji sedî 30 heta ji sedî 5 jî zêde dibe ji xênê vê yekê ji dema ku em nêdirin herî zêde jî geştiyarên biyanî ku Serdana Bajar İstanbulê kirin ji welatên Rusya her wiha Almanya, İran, Britanya û Erebistana Suudî jî herî zêde ji wan welatanin ku geştiyarên wê Serdana Bajarê İstanbulê kiribin. Ji xênê vê yekê dema ku em nêdin di sala 2025 da jî derdora 17 milyon û 500,000 geştiyarên biyanî Serdana Bajarê İstanbulê kiribûn ku ev yek jî derdora ne heta 10 milyar dolarî jî
داهاتک مازن باجار استانبول جی گشتیاری جی توریزم به دستخه لی دوی هیامه دا ام لیدنن کو اسناف ناب گلیو گازنجن دبیجن کم گشتیار هاتنن و گشتیارین کو تنجی دبیجن جده دانستاندن ناکن کم مصرفاندکن جوی کی جی اسناف بگلی و گازنجن عمر سونمز جه استانبول راگهان تماشاوان نظام بر به سرحدی و بچن دیسا بحثا گشتیاریه بکن دما کو دورا سرحدی آنگو وان آگریه ایدر و قرس و اردخان و چند پارێزگە هێندن لە خوا دەگرە دەما ئەو دەڤەر گەرم دەبە لە باکوورێ کوردستانê êdî çileyê havînê ye ji ber ku ew dever bi rastî sarin piranî Pleyên germê qeşa ya li ser rûberê gola masiyan ya li Agirî êdî bi temamî helandiye ew gol bi xwezaya xwe ya taybet bi girava xwe bi teyr û balindeyên ku xwelê digirin û masiyên xwe jî havînan mazûvaniya hejmareke zêde ya geştyaran dike niha dema çûna ser wê golê ye êdî geştyar hêdî hêdî berê xwe didine avkevirê ku ser bi Agirî ve ye ji bo wan kesên ku kêfa wan ji danîna kampê re were jî ew derfet jî li derdora golê heye Gola Masiyane li navçeya Avkevirê ser bi parêzgeha Agiriyê ya Bakurê Kurdistanê. Pileyên germê hêdî hêdî bilind dibin û qeşaya ser rûyê Gola Masiyan bi temamî heliya ye. Bi hatina havînê re dîmenên gelekî ciwan derketine holê. Gola Masiyan bi bedewiya xwe ya xwezayî, girav, teyr û balînde û masiyan havînan mazûvaniya hejmareke zêde ya geştyaran dike. 2026 yılı bizim için biraz sezonumuz geç başladı. Demsala me ya sala 2026 dereng dest pê kir. Ji ber hewaya sar li tevahiya Tirkiye li gola masiyan av bilind demsala geştiyariyê dereng dest pê kir. Hewa nû gerim bû û mirov hêdî hêdî tên. Niha li Tirkiye bi hewa û xwezaya xwe cê herî sar gola masiyan e. Mirov diherikin wê derê. Geştyar û jîngedost li peravên golê kampê ava dikin û şeveder dimînin. Bugün arkadaşlarımızla bir kamp yaptık. Maxwast em li gola masiyan kampê bikin. Pir xweş e, hênik e. Bi şev dê hinekî sar bibe, lê kelûpelên me hene. Ez bawer nakim bibe pirsgirêk. Em demê xweş diborînin. Gola Masiyan a ji asta deryayê 2241 metre bilind, yek ji dewlemendiyên xwezaya ya herêma Serhedê ye û bi taybetî havînan hejmareke zêde ya geştyaran serdana vê derê dikin. Her wiha masîvaniya li nav golê jî ji bo debara xelkê herêmê girîng e. Em ên hajî biçine bajarê Burdûrê yê Tirkiye temaşevanê nêja hevkarê min Saman Welatjêrî li wir e ji ber ku wê sê tîmên Bakur û Başûrê Kurdistanê li wê derê yariyên dostaniyê bikin Saman destpêkê ji me re bêje keş û hewa çawa ye weke hewlêrê germ e gelo Vallahi evî dar keş û hewa xweş e fênik e ji ber ku ez pêşkêşkarim îdî çaket li ber min e çaket li ber min be hêşta jî sar yani ne gelek germ e herçend roj li derê ye pileya germê ya herî bilind 28 e 26 e yani şevê dadkeve dora dehê duwazdê yani cewekî keşwawayekî pir xweşik heye li vê derê weke mîna biharê ye rastî jî cihekî guncayê ye ji ber vêkê eva tîma vê derê helbijartiye ku kampên xwe ya rahênana li vê derê bikin. Saman em ê bêne cem te êdî em ê radestî te bikin tê ji me re behsa amadekariyên yariyên ku wê navbera Zaxo Dihok û Amed Sporê de bêne lîstin kerem baş e hêvîdar spas te re silav li we bin temaşevanên Rûdaw li her cihê ku hûn me dibînin êre Bordor e sê yaneyên Kurdistanî li evê navçeya ku em lêne dû li vê derê li Bordor yek jî li Sparta hinekê dûrî vê derê nizî 20 bû 25 xulekan xwe amade dikin bû werzên nû bû du hevrekiyên cuda du lîgên cuda Amed Spor li vê derê ye bû Super Lîgê xwe amade diket Zaxo li vê derê ye bû xulastêrên Iraqê xwe amade diketin li Spartayê jî Duhok heye ew jî xwe amade diket bû werzên nû ye xulastêrên Iraqê lê beriya wê bûyar yeke dîrokî Cama Sopera Kendaw ku beraber yaneya Reyaniya Qetarî 13 heşt
و یاری انجام دادن اف جه کو ام لینه بردوره وی جهی دو یانه کردستانی هنه آمد سپور لگل یانه زاخو خو آمدت کن بو دم سالا نو ده دو لیگین جدا ده سوپر لیگ لیگاسترن عراقه دو یارین حوالینی هبون روژن پیش ما به همان شوه یارین حوالینی هنه یانه دهوک دو ایواره یاری که حوالینی کر برانبر یانه وحده یا سعودی دوی یاری حوالینی دا کو سیم یاری حوالینی یانه دهوکی بو به دو گولن به برانبر الهوی انچیا سرکفتن بدستینا گولن کو یانه دهوکی دو یاری دا تومار کرن یونس حمود گولا یکم بلیدانا سری باسیستا که محمود مواز تومار کر گولا دوام بلیدانا که راستو خویا محمود مواز هاتا تومار کرن یانه دهوک سیم یاری خویا حوالینی دا برانبر یانه وحده یا سعودی شیا سرکفتنه بدست بینیتن افرو که دو یکی راهنانان یانه دهوک هنه صبح یکی که راهنانان لی سپارتا دبن سرپرشتیا یحیی گل محمدی راهنر خوی نوی ایرانی انجام دایا افرو که ایواری یکی که دنیا راهنانا دیتا کرن سبجی راهنان بردوامن پشرا روژا سیهی مانگه یاری که دیا حوالینی آوان هیا برانبر یانه آمد سپور دی یاری بکن یانه دهوک لآماده کاریان خوب بردوامن لآلی دنوه دو بابتا که گلک سرنج راکش هبو جیروک که گلک بالکش هبو بو باشور کردستانه بو باکور کردستانه جی بو روژا که گلک گرم او جیروک جی تنه لروداو هات نشاندن تنه روداو سپورس او جیروک هم بحث کرد هم جی به ویدیو کشاند بو همو جهان بلاف کرد جیروک چی بو جیروک پیدانا پاسا آمد سپور به تیما توپاپیا یانه زاخو افچاوا چی بو وکه پیشتر جیما بحث کرد یانه آمد سپور دماکو زانی یانه زاخو دخوازیتن پاسا خو بین تاوی داره بوی چند یاریزان خو پی بتا یاریگه گوتن نانا تشتکی وصانی نه ام برای هفن ام یک زمانن ام حواله هفن نا به هیچ شوه که یانه زاخو پاسا خو بین تاوی داره پاسا آمد سپوره یا آمد سپوره به تنینینه یا زاخو جیه جبروی یاریا برانبری انتالیا سپوره یاریزانن یانه زاخو به پاسا یانه آمد سپور چونه یاریگه و یاریا خو انجام دا برانبری یانه انتالیا سپور اف چیرو که هنه لباشور کردستانه دمدیا جواکی دا دباکور کردستانه دا لسر راست ترکیه بو ترند بو روژا که گلک مزن پیشوازی که گلک زیده جهاتا کرن دو تیمن کردستانی پیاما حوالینی و براتی و مکم کرن پیوندیان دا همو جهکی دمکی دا هون زانن و جان زان سیوی که اوه مهه یاریا که حوالینی هیا زاخو آمد سپور او چیروک چوا چه بو شخوا سالا در باز بوی لسر پیش نیازه که تورا میدیایی رو داو وی دمی شانده یانه زاخو چوبو نسا کاریا بوی چنده که راهنانا بکن بو ورز در باز بوی تورا میدیایی رو داو پیش نیازه کر بو لیک نزیک کرن دسته این کارگرین هر دو یانه این زاخو لگر و براتی یانه آمد سپور لحف هاتن کرک هاتا کرن گوتوبش هاتنه کرن پیوندی هاتنه چه کرن وی دمیجی دخواستن یاری که حوالینی بکنش برکو دم هر دو تیمایی که با یاری حوالینی نه هاتا کرن لدم در باز بوی نهایی ترن سروکی یانه آمد سپور روبراتی یانه سردانا باشور کردستانه کرن یانه این باشور کردستانه هولر دهوک زاخو دیتن لگلوان هف دیتن چه کرن ایدی او هف دیتن بونه هیوین دست بکرن اوان یاریان اف یارین حوالینین کو پشتی هر روشندن لسیهی مهه برانبری دهوک سیو ایکی مهه لبرانبری زاخو چیدبن دست پیکا و پیوندیا جروداوی دست بکرنه روداو لحف نزیک کرن وان پیوندیان چیکر بوی چنده اف یانه لیک نزیک ببن لگل باخون پیوندی چه ببن یاریا حوالینی بکن کو اوه وکه یاریزانن کو از پیرا آخویم رغبراتین هر دو یانه هر سه یانه کو از پیرا آخویم همو برامانه که گلک مزنتر تماشای یاریا دوستانی یا نوبره دهوک آمد سپور زاخو آمد سپور دکن روداو لوی دریا هر تش چه ببید ده لسر کامپن راهنانن یانه مین کردستانی آمد سپور زاخو دهوک لوی دری نشانی وابدین وجا لسر کامپن راهنانن یانه زاخو علی حاجی برپرسی راگاندنا یانه زاخو لوی دریا دید دکو از گوتو بیجا لگلوی بکن بوچی وی داری حال بشارتیه و نزانن یاری حوالینیا برام سپورجی گلای چاف لسرن که علی توی باشی من دی نبی همی ورزشی آتا ماشالله تا خو گنج گریه و سال گوتی از خوازم چم
جله خوب گورم وسا جان تره ماشاءالله خو درست باش. کش خکریه که بجا من بوچی و وره حال بجارد بوچی اف جهه بو کمپ راهنان ورزنی زاخو بله بگمان دستو خوش من کاکسامان و کو تیم رودا و کل زیرا ما دبی پیغمبر چنده کشنیزی و نزدیک تیم ما بتن با کی کوبزان تو کشاوه کمپیون زاخو چرنگه بگمان دیف و خشیات راگانش لا یکتی تاپاپی عراق و بگمان هر زی دستا کارگیری زاخو ورشی پلانک دارش پیغمبر چنده کو بشن جهه که باش هم دیسان جیل دیفی کشوه کو دم خلط دا در بازل بتن کمپکی راهنان دینتن بگمان کومدیت او جوانی هادی دستشان کرنه ورزه گرمانی نه حتی کو خورش دو مکتن بر چند مدویام دوره که هل بجیرین کو او دوره شروع ویده میدانیزی که ورزه عراق بتن کو او دمه کو خود پروژت بر چند ما اف دوره هل بجار اف ورزان زال عراق بتن ورزه زبستانه ده اكيد يعني کو زبستانه ده بتن عراق ده اف کشوها بتن يعني بر چند ما اپلان دارش پروستیجی ما پیرکاتی دیفچونه همی بابت که پیغمبر چنده کو ام بشن باشترین کمپ دانن اوش رخه که وش رخه که دی وجیم و کو جناب ته خوش اشارت بده کو اف یورت وی کمپ دام انجام بدن همی یعنی اون کو وت خلت مازن یاری انجام بدن بر چنده جی متخاص بری دست بکرنا خوله ام هنده کورن پس انجام بدن اف یاری کو همی شوکه فرمی هاتینا دینان و جوانی هاتی دستیشان کرنه حتی من دست اشارت بشن چنده بدم کو او یاریگاه یاریش هدا پرو برنه ها یاریگهن فرمینو نف دولتی نه زیده باری چندیجی او دادوانه یاری پرو بن همه دادوانه فرمینه استاف راهنرن و فرانسیا بله بگم یاریزان و یاریزان پیشگرن لولات جدا هاتنه او درباره کمپ چت بجن شکش و هوای کمپ راهنان یانه کل و در خستیار و در جایی که داخستیار یعنی تنانت بازارک جنینه تو بچی بازارکی بینه همه دار و بار و شاخ و دی تنه کمپه بله او چت بجن او رازی نجوی کمپ راهنه هاتنا یانن دشیم بشم ادخولن به زانیشانوی چنده کو و دورکا گل گنجای بو کی کو کمپین راهنانه الفيدا فری بهنه دیناتنه بگومان اوریرا دستشان کردن و دوره کپتن دستا کارگیری نده برکو کمبون هاتی انجام دادن الگل سپروش رو و برین تیم و هم دیزانجی الگل دستا راهنه را کو بو کی کو دورکا گنجه پل بجرن بر چنده او بریر هات دانه کو و باشترین دوره اف دوره به دست نشان کردن بو کی کو کمپ زاخو بهتا پرو برن بگومان پروسیج شیرخانه و دوره جینگا و دوره گل گنجه کو کم بهنه دیناتنه و کو جناب تا خوش الفری آماده بیا کودشیم بجم دوره دوره دا 3 حتی 4 یاریگهن راهنان طیبتانه و حتی یاریگها یاری تدا پرو برن کودشیم بجم چه مدرکش اوتلا یا زاخو کو یانه ترجی دیره بر چنده امید بین کوفه باشترین دوره هات دستشان کنه کو کم پازا خودت تا بهتر در واس کنه واروج در باز بوی گلک گود سریانه از زاخو هبون از جار دبینم هرچند یارین حوالنی بوی هندنه تو کم کورتیت خود چاره سر بکی پشتوانن و دو دلنج پیکاتی تیمه تایبت هلا براوانیه دو وگیره بسته که راگهان و از باورم زاخو یا کاربو براوانه که دیجیت کتن او یاریزاننی کنگی دیتا راگهاندن و یاریزانه دیگه گشته کیوه بله تو خوش زانم شوکی گشتی تماما برف قونا دوم ایوچوا برف کردن بو ورزینی خلاصرن عراق دا بیتن یک دو کشه بچیک مهابن کو اوج تلا برافانی دابن کو اوج دمک نزیک داده تا چهار سر کنه سرو کیانا زاقوی ورشی هم دیسانجی گلدسا کارگیری زاقوی ورشی بردام کارت کن بو کی کوزیدین دم دا او کی موست مای پر بکن انی شوکی گشتی تیم برف قونا دوم ایوچوا اتشم بجم او گریبست افصال یا زاقو گردن و امتداد گل اوان یاریزانا کرین پرانی اوان یاریزانا کوسترن زولی باره ما کل ورزیم بوری دو جیشیان آسا که گلک باش خلاصرن عراق دا پیشکش بکنید بر چنده هم جمهوریان زاخو هم جدسا کارگیریان زاخو ورشی حتی جادا ورشی شوی گشتیل کردستان عراق جی پیوین افصال زاخو شوی که جداتر بتا جداتر دیار بدن یعنی پروستیجی ما هیدید مازن هنگ افصال تیمام قناقن باشه استنا چارنا کندو برسه پرسیار بدل سر سوشال مدیا بابت که
هندك يوريزانا هي تينا ديتن جلك رخنا تينا جرتنا يوريزانا كينا تقلوانا بوشيت قليانا أنا تزانم جمهور بتهبتي نزاخوب هركاتي دشم ديف همش تيجتن يعني براتي أبيج حاجة كنا ذيانا وانا نزاخوب بربي چندی مدرس برسفر جنب بدم کنه هر یاریزانی که نکرد گل کمپیون نزاخوی کو امضا دومایی که گل هاتی امضا کنه رنگ یاریز راهنر روزینه بس راستنده که یاریزانه به ندیره راستنی یعنی بابت الوی چندی او یعنی هندک یاریزان بن چودیریا راهنری ندا کو ام پشراز بنش آستانه یعنی برای نکش من اشارت پیدا پراستیجی دستا کارگیری نزاخوی ورشی هیرکاتی دیفچون هر بابت که یاریزانی کتن شروع هنگافتنه و شروع آستی و یاریزان چند بر هوا شروع درونی هزیری و یعنی دیچون همین بابت اگه کتن داکو دم دست بکنه ورزینی خلاصرن عراق دام توشی کشانه کاغ علی حاجی بر پرسر راگاندنا یعنی زاخل گلما بگل اسپاس بو میوانداری ما اوا کمپ راهنان یعنی زاخو هر تش چه بیت لوی داره ام دی بو اوا گوهزی اوا کمپ راهنان روداوی سلابلو بن تماشبان نیجا بلتنا تایبت به باکوی کردستان ترکیه به بان سرنوچه‌ام دست بیدگر کرم. سروک وزیر عراق علی فالح زیدی لانقره پایتخت ترکیه و لگل سروک کماری وی ولاتی رجب طیب اردوغان بجوه بریار دوسیاین استراتژیکین وکه آب انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بشکرن. ده چارچوبه علی پرسینا ده درباره کشتنا گلیستان دو کویه ده پارێزگارê berê Dêrsimê tuncay sonelê ku niha girtiye parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Parti amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiyê bike ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Li çarde bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. سروکوزیر عراق علی فالح زیدی گهیشت انقره پایتخت ترکیه تماشاوان نیجا و لگل سروکومار ترکیه رجب طیب اردوغان بجوه بردفک حکومت عراق حیدر عبودی راگهاندیه کدوه سردانه ده و دوسیاین استراتژیکین وکه پرسا آوه انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بشکرن مجارین سرکیین دان و ستندنان و بوی آواهی بن دوسیه آوه هیدنا برا ترکیه و عراقی ده بغداد خوازه انقره پابندی زیده کرنا پارا آوا عراقی دروبارین دجله و فراته ده به دوسیه انرژی و پترولی هیه نارده کرنا پترولا کردستان و عراقی بریا بندرا جیهانی و جاره سرکرنا پرسا یا سایل دادگه ها پاریسه و مجارک سرکی یا جوینه به ریا گشپیدانه یک جمجارای گوتوبه جوی لسر پروژه یا میلیارد دلاری یا ریا گشپیدانه ورکرن کو بریار بندرا فاوی لبصرا بکینه ترکیه و پشت رجیب اوروپای و گریب ده لگل سروک وزیر عراقی وزیرین درو ین پترول چافکانین آوه وزیر بازرگانی و هر وها پارێزگار کرکوک محمد سمعانجی دشانده دنه وزارت بازرگانی عراقی اشکره کریه که تنه ده 5 مهینی سال ده قباره بازرگانی لگل ترکیه گهیشتیه 3.7 میلیارد دلاران هر دوالی دخوازن آستنگین لبر پفگوهرتنا کلوپلان نهیلن
سروک کوما دوستانیا ترکیه و عراق الپارلمنتویا ترکیه روداوی را راگهاند کو پشتی جوینان شیوک تایبت بو سروک وزیر عراق و شاندا لگلوی هاتیه آماده کرن دما ویشی ویجی ایشف ساعت 8 ایواره. به همان رنگی سروک وزیر عراق علی زیدی گوتاره خودش آژانسا آنادول یا ترکیه را گوتیه عراق ریا آرامی و گشپیدان هلبجارتیه تکزیجی لسر گرینگیا پروژه یا ریا گشپیدانی و هفکاریا لگل ترکیه دوارن آبوری او لکاری و آویده کریه. علی زیدی دبیجه عراق ریا آرامی رفورم و گشپیدانی هلبجارتیه پیشینه نخواه لسر بنگه آواکرن آبوریه که بهز دولته که بباندور و پیوندی اندر وین هفسنگ دانیه. شیان عراق و ترکیه به هفره نتنه سینوره کی هفبشه لیجبو آواکرنا هفکاریه که آبوریه پر گرینگ لحرم قاده که برفره. عراق و ترکیه خودی درفته که دیروکینه که جه خوی جغرافی و گوهرینن نرخکی آبوری ببن خاله که گریدانت نابرا گنداو آسیا و اوروپای ده. ریا گشپیدانه بگوتنا علی زیدی نتنه پروژه که عراقیه لی پروژه که حریمیه کودیگه ها گریدان آبوری لروشلا داناوین جنوب بیناسدکه گوتیه جی ریا گشپیدانه دبت داماره که نویا آبوریش بو حریمه کو بندران به بازار جهانی و گرید ده. جبو اولکاری عراق و ترکیه پیوستی به هفکاریه که نیزیک هیه که لسر بنگه ریزگرتنا لسروریا هف و تکوشینا دشی تروری به. علی زیدی گوتیه ام لحویا بری و برنه که هفپار یا دوسیه یا آوینه که لسر بنگه برشوندین دعالی به با آوائه کی که اولکاری آو و خوارنه جبو گلین ما مسوگر بکن.
اود بن اود بیجنه کسو کارت وی دیش تا خانه راکن پشتی 5 خولکی دی محمد مسلمی دی آزاد بیتوه وقتی محمد مسلمی بن 5 خولک چند خیزان یا چاوره نهاد روزک چیت نهاد سالک چیت نهاد 3 سال و 5 خولک همان روش او خیزان وی جهی بله بی محمد مسلمی تیشتید خون گره وای مازن هر جار چاوره بو حوالوی درگیه بقوتید بچنق اتاب خانه بله پشتی بابوی هاتی دست سر کرن او چاوره بو 3 کس درگیه بقوتن یان حوالوی سروی چل آواز کوپیگ و بچنق اتاب خانه یان هر او زولک بادایت بابوی گرتی که مزگینک و خیره بدنه که بابوی یه ساخ یا یه ساخ نینه یان جی بابوی خوب بهتن درگیه بقوتید پشتی 3 سال و 5 خولک آن کل دم جمر 7 و 9 و 5 خولک او درگیه حوشوات هیتا قطان و هندک جارا وقتی درگیه مالکت هیتا قطان و کسو کار وی درگیه ود کن همی درگیه جیان الهمبری و ود بن هندک جارا جی وقتی درگیه حوشا مالکت هیتا قطان و کسو کار وی درگیه ود کن همی درگیه هندی همبری وات هنه گرتن ریمان کره محمد مسلمی درگیه ود کد برخدت اوه بابوی البرداری ریمان بیجیت باب اره بری 5 سالا بری 3 سال و 5 خولکان ما زولک بادا نگوته بو پشتی 5 خولکی دیده محمد مسلمی آزاد بید بابوی بیشتی کره من دم جمیرت سردست دولته نوکی دم جمیرت بندست دولته نه دم جمیرا سردست دولته اوه 5 خولک بورین بله بدم جمیرت ما بندست دولته 3 سال اوه 3 سال و 5 خولک بورین یعنی گوتنا تا دیار ما مستا محمد مسلمی يعني دو درجه هلوان هاتنا لكن درجه بريا 3 ساله يه قرتناوي بو دست سركرناوي بو درجه وان هاتا قرتن وبيجي 3 ساله درجه الوان بو الفيري في بسياري بكم كان مالبات وصف تشيروكي وسي تراجيدي نيمون ده هنا يدو روش مجالي هندي هي ببنا رومان ببنا فيلم دوكيومنتاري ببنا بابت جدا جدا چكو ابا ميجو اگم رول بي خد هيلت چختي ملتك توشي كارسات و دد سريت مازن بيت اف نفيسينا في دیروکه بوی مالبات نتنه دیروکه که بو مالباته که بو دیروکا ملتگی انا وقت دیروکا ملتگی و توثیقی بدیتنا تا چند گرینگه اف چیروکه توسا یوان مالبات سیاسی اگردی سیاسی اوت هاتن انفال کردن بین توثیق کردن و رومان و پرتوکسر بین میساند ماموسا ابخو ربا اونکو ریا رزگاری قاسیام ملت ما گلک درد سریت تداهن نافو در دستری دا گلک چیروکت خمگین و بالکی جیت دیده بله جه داخل نوکه او تشتل دفمت هیت انویسین نو بیت دراما یا نو بیت سینما جبهند نوکه افتشت ما یه باشیت هیت انویسین یت ناف پرادا و هکه به هیت خوندن جی گلک کیمیت هیت خوندن بس هکه هیلا پیشسازی سینما و دراما و کلا نویسین ایک از بلند بنول ایک از گلک بچن رومانت باش ببینه دراما ببینه سینما دیتنا من اف در دستریت ملت امده بشیوه باشتر پیشاف بن و دی فتر کاریگری خواه بیتن شینات نو بر پراتنه ده هبن بله مامسا تهول ضياد في رومانيتا تشبك هيني ايش بلي كو رانك فدانا يا تشيروكا مالباتا كو توشي دست سركرني بسي صاله باب دوري مالباتي بيت وين در دستري وروشات صاله هشتاد بلكي كلي خراب تهول ضياد في رومانيتا تشبك هيني خوندوانيت خو مامسا تاوي رومانيدا 29 تشيروك 29 پیام منيت گهاندين بس ایکشوان یا از گلک نافخاد گواشتم و من او چی روی دارشتی چی رو که کارکتر صوفی عمریه صوفی عمر کارکتره که تمر 8 سالیه او صوفی عمر هند السر بنو طانشتی خواه نروی نشته بو هندی السر پید خواه البلاطی خواه گریه تشت سرنج راکش دا فی صوفی عمری او بو حتی تمری 8 سالیه جی چه جارا او جلو برگ نکر بونه برخوا اوید بریک بیوه
حج بریک و ندکر نبشچل خواه بریک تیلان و نب جب کت خواه همین دما جلو برگتوید ببریک بله هر کسی که او نیاسی بایان دیت با ایک بسیار تنش صوفی عمریت که گوته صوفی عمر چه بهناتت هید دو جلو برگت ببریکت که صوفی عمری او بسیار پرنگه که دی شوند کرد گوته پا چه بهنا هوت توین جلو برگت بریکت کنه برخواه بله همان پرسیارا بان عرصه صوفی عمر گوته و مروفا او بسیارا نبونا بریک و جلو برگت ویوت کن گوته اوش مروف هی بون بریک و جلو برگت خواه شد کن یت هی بون موفی ایکودت خون و هر ایک دست خواه درشت که تا خوشیت یه دیجیانه دا وجبه را خواه پتر ورد گیریتا اوجاب دریجی او چی روقا صوفی عمر میان نویسی بس او كورتي هندك ما مصام فكرنا هر جيروكا امبيجن مالا محمد مسلمي خداني في رومانيا نو روشا وان بشتي هاتي آزاده كرن روشا وان چه آس دبو بشتي تا اف جيروكا نبيسي كهينا چه آرستي چه دروني دك جيان ديتنا من وقتی اشجورجگیر چه یه رک خستیل ناف باجری بیچک چه یه چک دار ناف چیای وقتی دست بشورش خواهد کرد و بزا و رزگار خواهد کرد گلک خون و خیال بخو هزر خدا آواد کرد بله دو ماهی وقتی ولات ایوان آواد بید همی کسی دید گهنه همی تشتا بس رزگاری خواست گهنه آزادی بتنه بله مامسا بكرتي بهامتا بو نفشي مينو تشيا بو مثلا بابتين خدان كرنا وان رودان توصيت ميجوي وان كيسي در حقي في ملتي ده هاد ناكرين بهامتا تشي ارستي يمكن يا فرا جنجي ما مفايش شاشه جور جور نکل بردز ببینیتن هکر خو پرتوکی وکی پر نخوینی جی پرتوکی وکی پی دی اف بخوینیتن تایبتی جی اف پرتوکت گردای جین و جیارا با پیرتوان و بزا و رزگاری خوازی و ملت وان کانت چه قوناغ دا و چند قربانی هاتی ندان حتی گهشتی نوی آزادی و گلک سپاس مامستا شعبان محمد تلری خدانه رومانا 3 سال و 5 خولک یا قهرمان وی محمد مسلم دست خوشیل تو کارت کم و کومگا برهمت باشتر شوی هن براستی جه شانازی پید کن کوت تشتگی باش کری کوافشیش برهمه کمپانیا پالوا دست خوشی بوانشی و سپاس بوده کوف تکرنا دیاری بو کانال اوار تی وی سپاس تگل مدام ایوان مامس ایویت ایوان چند قولک آدا مچاف روحانی بو خونده وای پیشتاخ کر بیل دور رومانا 3 سال و 5 زرز سپاس مامسا سپاس تگل مدام بله بینران ایرو سالڤگەرەگە گەلەگە خویناویە vê rojê de ew rûdana ewa çerxê bîstê hatiye rûdan ku nêzîkî 10 milyon mirovan hatiye kuştin. Hindek rûndik hene di naxê mirov da dihên û kes nabînit û hindek bîrhatin dibine hesret û çicar ji bîr naçin. Çunku ew bîrhatina yê kesên pir bihana di jiyana me de. Lewa jî ew kesê te divêt hindî hêz û taqet te hebit hebûna wan di dilê xwe de parêze. Çunku îro digeltene û sibey tinê dê wan bîrhatin mînit û hebûna wan nabit. Êk ji serhatiyên şerê cîhaniyê êkê ku îro salvegera roja şerê cîhaniyê êkê ye, Tomaz zarokek di jiyê 9 salî de bû. Gava babî wî çû şerî wî demjimêrek kevin ya rawestiyayê destê wî de hêla û gotê vê de wî demjimêrek kevin ya rawestiyayê destê wî de hêla û gotê vê demjimêrê parêze heta ez vedigerim.
سالبورین شر به دمایی هات وکو هر جار لی باب توماس نوگریه توماس مازن بو لی او دبن او دم جمیره نچاکر و دگوت و جناوی لسرایف و پایتخت صربیا هاتن کشتن لی 28 تیر ماه سال 1914 نمسا و مجر شر لدجی صربیا راگهاندن شر جهانی ایکه وی آوایی دست بکر لسی تیر ماه دکرن لی ایکی طباخ سال 1904 المانیا شر لدجی روسیا راگهاند و لی دوی طباخ سال 1914 المانیا شرشی دجی فرانسا شی راگهاند لی چاری طباخ سال 1914 بریتانیا جی دجی المانیا شر راگهاند ده انجام ده به ترج 10 میلیون مروفان هاتن کشتن سرارای 5 میلیون پاش شرج انجام جدا جدا هاتن کشتن اف شر بو اگره کوب جارا یکم دیروک ده پشتی شر جهانی دوی کردستان جبو 4 پارچا به دابش کرن اوش رودانین هری دلتازین بیت شرن کاپتن رمضان حسن یک جو ورزشفان دیرین زاخوه و خدمت قدرش و پریمان دیبون دوار ورزش خلقدان دهی هفکار ما زینب کوید و اوجی هفکار ما یعنی دوار تیویده و تایبت برنامه رجوار ام خیرات ناویجی دکن و واجی داخواست دکن کودیت نابی پیچری جوان لدور کاپتن رمضان سال 1977 مدرسة ورزشی که وکم خطابیت به یاری بی یاری خلقدانه هنگه یارا زاخونه بینگه دین معرية هات الراكرن دمج ميرده ايواري زاروكان جارك دندانين بشترى جهويان سپاس جبو پیزای ریم نبرچینه او گلموک وان دخوازم پیزا بخورم دفري جبو سلامتياوه دوی هون كاري دجي ارتشا اسرائيلي راوستينن دناف دجي قرتناري هايج خوهبن ارتشا اسرائيلي دي هموجتي جبو دولتا اسرائيلي وخلقي ويبكا اف بو كاغزاوان بجي برسفا وان بكاغزا كدندا فبرسفا وان دا جبر كوچارن ويسا من دياره ام نظانن شيه احنا ردينا عليهم لانه مصيرنا مجهول ما احنا عارفين مصيرنا شدين هو خلک دفره بانگ له حکومت سوریه دکن کو آلیکاریا وان بکو به دنگ برانبری در باسبون اسرائیل بوگون دیوان نمینه نحن نطالب الدولة السورية بإزالة اليهود ام بانگ له سر هفرك پێلی کۆڵۆسەرەتاکان لە ئێستادا بە پێوتەی تۆمەتبار بە پێوتەی تۆمەتبار کە باز دەکات پەیوەندی ناسیاوەتیان هەیە هەروە گوت جی حوسی دخوازن ئەزمونا ئیرانê li tengiya Hormuzê li Bab el Mandeb jî dubare pêk bînin ji bo kontrolkirina alûgora bazirganî. Hevdem ev daxuyanî piştî wê yekî hatin ku çekdarên Husî di hev rojên borî da dorpêçeke deryayî li ser Erebistana Siûdiyê sepandiye û êriş li ser tankerên petrolê encam dane. Herwa Wezîra Derve Yemenê amaje bi wêkê jî kir ev girop bi temamî digel planên taranê di hemangiyê dane ji bo têkdana aramiya Girava Erebî. زیدتری 20,000 کسین دن لهرما دارفور آواره بونه و بلاوبونا نخوشیا کولرا لسودانه بویا اگرا جانج دزدانا 107 کسان. فرحان حق جگر پیودار نتوی نیگرتی جبو میدیان راگهاندیه
جبر بردامیا تونکاریان لهرما دارفور و کردوان لسودانه روش گشت آستک گلکی مترسیدار اف روشا خراب و کیمیا بودجا ترخانکری کو بتنه 40 ساده هاتیه دابین کرن بویا اگر کو میلیونان کس لسر لیوا برچیبون و نخوشی بن هفدم دازانین اگر هاریکاری ددما زودا نگهن دکاره کارسات کم روانتیا مزنتر جا آوربون و مرنه بسدما کل رای دروز ببه کونها أصلي شكيت ولد دا سر بيناوي رقاتم إذا نكا خۆشی و فرمێسک و زەردەخەنە ئازار و ئارامی و گرژی و ئارامی یان ماتۆرسکی هەمی وشکراوی مریشکی ئاڵتونسایە پێویستی بەتوانەوە نییە عراق ویستی کورد پشتگوێ ئەخاو کەمینەی کورد ئەچەوسێنێتەوە کۆکەس و بێڵ بۆیان نەچوە سەر کۆبوونەوەکە بە ڕاستپاردەیە کۆتایی هات کە لەلایەن یەنگەوە کرا پێشنیاری کرد کوردستان نەخرێتە سەر عێراق و ڕاستەوخۆ لەلایەن ئیدارەی کۆمیسیاری باڵاوە بەڕێوە ببرێ نەک حکوومەتە عەرەبیەکەی بەغدا بەڵام نەئەکرا کۆکەس بە تەواوی پشتگوێ بخرایە بۆ ڕازیکردنی ئەو کار بەدەستە باڵایە مەرجێکی بۆ زیاد کرا کە کوردی سەرپشک ئەکرد لە نێوان لکاندن بە عێراقەوە ئەگەر ئەنجومەنێکی نوێنەرایەتی کوردان ئەو هەنگاوەی پەسەند بکردایە لە مانگی حوزەیراندا کۆکس پێشنیاری کرد بۆ کاراسانی لە ڕووی داراییەوە کوردستان بخرێتە سەر عێراق و لە راپۆرتەکانیدا ئاماژەی بەوادا کە سەرجەم ناوچە کوردیەکان جگە لە سلێمانی یەکگرتنیان لەگەڵ عێراق پێ باشترە چێرچەڵ و پێشنیاری کۆکسی پەسەند کرد لەو لایەنانەوە کە پەیوەست بوون بە کاروباری داراییەوە لەگەڵ ئاگادارکردنەوەیکی گرنگدا کە نابێ و هەنگاوە کوردەکان ناچار بکە نوێنەریان هەبێت لە ئەنجومەنی نیشتیمانی یاخود ئەنجومەنی دەوڵەتدا یا بودجەی کورد تەسلیم بە هەر یەک لەو دوو ئەنجومەنە یا وەزیرێکی عەرەب بکرێ چێرچڵ لەوەش زیاتر ڕێنمایی کرد کە تاو دەمەی لکاندنی کاتی ناوچە کوردیەکان تەنیا بند بێ بە بوونی کاربەدەستی باڵای بریتانیاوە و تاو دەمەی کاربەدەستە بریتانیەکان تاکە ئەمرازی پەیوەندی بن لە نێوان هەردوو وڵاتدا ئەو بەتوندی مامەڵە لەگەڵ هەر فەرمانڕەوایەکی داهاتووی عەرەبداکە کە ڕەنگە ڕاوێژکارە عەرەبیەکان هانی بدەن دەست لە کاروباری کورد وەردا وشەی ئەو دوو وڵاتە جەختکردنەوەیکی ئاشکرا بوو لەسەرەوەی کە چەرچڵ ئەیەوێ ناوچە عەرەبی و کوردیەکان هەر بەدا بڕاوی بمێننەوە وەک دوو قەواری جیاواز بەڵام کۆکس بڕیاری خۆی دابوو هێز نەبوو لەو ڕێبازەی دووری خاتەوە تەنانەت کارچە عەرەبی و کوردیکردنەوەیکی ئاشکرا بوو لەسەرەوەی کە چەرچڵ ئەیەوێ ناوچە عەرەبی و کوردیەکان هەر بەدا بڕاوی بمێننەوە وەک دوو قەواری جیاواز بەڵام کۆکس بڕیاری خۆی دابوو هێز نەبوو لەو ڕێبازەی دووری خاتەوە تەنانەت کاربەدەستێکی حکوومەتی بەدەسەڵاتی وەک چەرچڵیش هیچ کەسێکیش تەنانەت چەرچڵیش لە ململانێ بیرۆکراسیەکاندا دەرەقەتی کۆکس ناهات لە مانگی نیسانە چێرچڵ بروسکێکی بۆ کۆکەس کرد و تێیدا پێشنیاری گەڕانەوەی نۆئێڵی بۆ کوردستان کرد و ڕای کۆکەسی وەرگر سەبارەت بە گەڕانەوەی شێخ مەحموود لە زیندان و لە منفاکەی لە هیندستان کۆکەس تا مانگی حوزەیران پشتگوێی خست و ئەو ساوڵامێکی درەن وەختی دایەوە لە قاهیرە مانگی مارسی ڕابردوو چێرچڵ بڕیاریدا تاجی عێراق بنێتە سەر فەیسەڵ ئیبن حوسەین فەیسەڵ ئیبن حوسەین دووەمین کوڕی حوسەین ئیبن عەلی شەریفی مەککە و هاوپەیمانی بەریتانیا بوو ڕابەرایەتی ڕاپەڕینی عەرەبەکانی ئەکرد لە دژی تورکەکان فەیسەڵ لە حوزەیرانی ساڵی 1920دا بە سواری پاپۆڕێکی پۆستەی بریتانیا گەیشتە بەسرا
فەیسەڵ سەر بە بنەماڵەی هاشمیەکان بوو کە بنەماڵەیەکی وەجاغزادەن و لە وەچەی پێغەمبەرن، بەڵام هیچ ڕێگ و ڕیشەیەکی لە ناو عێراقدا نەبوو. لەوەش زیاتر مسلمانێکی سوننە بوو. لە کاتێکدا زۆرینەی دانیشتوانی عێراق شیعە بوون. هەر لەبەر ئەم دووهۆیە بوو کە بەریتانیەکان نەیان ئەتوانی ڕۆن لەسەری فەیسەڵ هەڵسوون. بەریتانیەکان پێویستیان بەوە بوو بیسلمێنن کە فەیسەڵ لەلایەن خەڵکیەوە پشتیوانی لێکرێ. ئەوەشیان لە ڕیفراندۆمێکدا کرد کە لە مانگی تەمووزدا بە ئەنجام گەیشت. تەنانەت لە ناو عەرەبەکانی عێراقیشدا گوڕوتوینێکی ئەوتۆ بۆ فەیسەڵ بەدی نەئەکرا، بەڵام کاتێک ئاشکرا بوو کە بوون بە دەوڵەت و سربەخۆیی کە لە ناوەندە عەرەبی عێراقیەکاندا مشتومڕی جددی لەسەرەکرا لە ڕێی فەیسەڵەوە مەیسەرە بێ، ناوچە عەرەبیەکان بە دەنجێکی نزیک لە کۆدەنجی پەسەندیان کرد، بەڵام کوردەکان دەنجیان پێ نەدا. کوردەکان ترسی گەورەیان هەبوو لەوەی دانانی پاشایەکی عەرەب واتە چوونە ژێر ڕکێفی عەرەبەوە. ناوچەی سلێمانی ڕیفراندۆمەکەیان بە تەواوی بایکۆت کرد. کەرکووک کە دانیشتوانەکەی ئاوێتەیەک بوو لە کورد، عەرەب و تورک بە زۆرینەیەکی زۆر کەم پاشای نوێیان پەسەند کرد. بەڵام ئەگەر کورد پاشایەکی عەرەبی نەویستایە، بە دڵنیاییەوە پاشای عەرەبی نوێ کوردی ئەویست. لە نیوەی دووەمی ساڵی 1920دا پەرەسەندنەکانی ناو تورکیا چەکێکی بەهێزی تری بۆ جبەخانەکەی کۆکس زیاد کرد. کۆت کرد. کەرکووک کە دانیشتوانەکەی ئاوێتەیەک بوو. حکوومەتەکەی کەمال ئەتاتورک پێگەی خۆی پتەو کرد و سوپای تورکیای بنیات نایەوە و وڵاتی ساوای ئەرمەنستانی تێکشکاند و هاوپەیمانیەکیشی لەگەڵ ڕووسیای پەلشەفی داگرێدا. لەم کاتەدا کۆکس مشتومڕی لەسەرەوە کرد کە بۆ بریتانیا گرنگە پشتگیری عەرەبە ناسیۆناڵیستەکان بۆ خۆی دەستەبەر بکە بۆ دوورخستنەوەی هەڕەشەی تورکۆ بەڵشەفیزم. بەرەبەرە بەم جۆرە مشتومڕانە و بە زەبری ڕووداوەکان و بە سووربوون لەسەرەوە خستەوە. لە مانگی تشرینی یەکەمدا چەرچڵ تەسلیم بوو. لە سەی تشرینی یەکەمدا لە بروسکەیەکدا ڕەزامەندی خۆی بۆ پێشنیارێکی کۆکس دەربڕی کە تیایدا هاتووە کە پێویستە ناوچە کوردیەکان بخرێتە سەر عێراق و لە ئەنجومەنی نیشتیمانیدا بەشدار بن بەو مەرجەی ئۆتۆنۆمیان بۆ زامن بکرێت. تاکە ئاگادارکردنەوەی چەرچڵ ئەوە بوو کە نابێ کوردەکان بە دەر لە ویستی خۆیان بخرێنە ژێر ڕکێفی عەرەبەکانەوە، بەڵام ئەوەی کورد خوازیاری بوو بۆ کۆمیسەری باڵا جێهێڵرا تا بڕیاری لەسەر بدا. لەو دەمەوە لایەنیکەم تا ئەو جێی کە پەیوەندی بە سیاسەتی بەریتانیاوە هەبوو مەسەلەکە چارەسەرکرا. کوردەکانی ویلایەتی مووسڵ ئەبوونە بەشێک لە شانشینی عەرەبی عێراق. بەڵام پەلاماری تورکەکان بۆ گرتنی ویلایەتی مووسڵ لە نیوەی دووەمی ساڵی 1922دا بەریتانیەکانی ناچار کرد شێخ محمود بگێڕنەوە، نۆئێڵیش لەگەڵیدا. دواتر لە مانگی کانونی یەکەمدا بەڵێنی سەروەری و مافی چارەنووس بە کورد ئەدەن. شێخ محمود جارێکی تر ڕاپەڕینی کرد کاتێک کە ڕەشەی تورکەکان بەسەرچوو دیسانەوە ناکام کرایەوە و بەڵێنی مافی چارەنووسیش هەردەم و دەست پشتگوێخرا. ململانەی جێگۆڕکەی کوردەکانی ویلایەتی مووسڵ چیتر پەیوەست نەبوو بەلایەنە ناکۆکەکانی ناو حکومەتی بەریتانیاوە، بەڵکو بوو بە ململانەی نێوان بەریتانیا بە نوێنەرایەتی موەکیلەکەی شانشینی عێراق و تورکیا. مەسەلەکە برایە سەرمێزی و توێش یەکەم جار لە لۆزان و پاشان بۆ ناو وەڵەکانی کۆمەڵی نەتەوەکان لە ژنێف. لەوەدا بەریتانیا بردیەوە. کوردەکانی ویلایەتی مووسڵ ئەی بەریتانیاوە هەبوو، بەڵام ئەوەی کورد خوازیاری بوو بۆ کۆمیسەری باڵا جێهێڵرا تا بڕیاری لەسەر بدا. لەو دەمەوە لایەنیکەم تا ئەو جێی کە پەیوەندی بە سیاسەتی بەریتانیاوە هەبوو مەسەلەکە چارەسەرکرا. کوردەکانی ویلایەتی مووسڵ ئەبوونە بەشێک لە شانشینی عەرەبی عێراق.
بەڵام پەلاماری تورکەکان بۆ گرتنی ویلایەتی مووسڵ لە نیوەی دووەمی ساڵی 1922دا بەریتانیەکانی ناچار کرد شێخ محمود بگێڕنەوە، نۆئێلیش لەگەڵیدا. دواتر لە مانگی کانونی یەکەمدا بەڵێنی سەروەری و مافی چارەنووس بە کورد ئەدەن. شێخ محمود جارێکی تر ڕاپەڕینی کرد کاتێک کە ڕەشەی تورکەکان بەسەرچوو دیسانەوە ناکام کرایەوە و بەڵێنی مافی چارەنووسیش هەردەم و دەست پشتگوێخرا. ململانەی جێگۆڕکەی کوردەکانی ویلایەتی مووسڵ چیتر پەیوەست نەبوو بەلایەنە ناکۆکەکانی ناو حکومەتی بەریتانیاوە، بەڵکو بوو بە ململانەی نێوان بەریتانیا بە نوێنەرایەتی موەکیلەکەی شانشینی عێراق و تورکیا. مەسەلەکە برایە سەرمێزی و توێش یەکەم جار لە لۆزان و پاشان بۆ ناو هۆڵەکانی کۆمەڵی نەتەوەکان لە ژنێف لەوەدا بەریتانیا بردیەوە. بالافرین شر جهاتیه بهیستن لگوری آگاهین کو نوچکهان هوار جهره میدانه لسر آسیمان نافچه سوران جی 5 درون هاتن دیتن تیگوتن یک جوان درونان لگلی آلانه یه سر به نافچه خلیفانی و کتیه خواره کو بارگهن پارتیا کوملیا زحمت کشان کردستان لینه پشتی کتنا درونه آگر به ازریکت ولاتی جبو و مراندنا آگر چون جهه بویره. کمپانیایا سیشما نجدار وکرناره داخویان یک دا اوته دراگهاند کوش دسپیکا سالا 2026 و وروه سلاسل الإمداد العالمية بينما ناقشت مقالات الرأي أهمية رنگ بلو امسال زروشیه
زورك ابنا جرد بين جرجي خونا يان ملتك وكي كردا بپایتخت و سنور بجی قرار دم کری آب ماده چواز و زابی ریکا خینه کریه سیلا ماده چواز و زابی سولاب جانی ابرو جشنه 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 کووانا مسورا مزنه زورا كبنا جرد بينن جرجي خونا نيانو يا زورا كبنا جرد بينن جرجي خونا شربم نبركادا بلا بمرم دبرينا نكو بمرم ازد الله بلا تيتيك بيتا صوتم بقوريكا وفناروكا نواكو چك چك ولاي بيت بجي تهتنا كنجوتيكا سولاب جاني ابرو جشنه 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 زورا كبنا جرد بينن جرجي خونا نيانو يا زورا كبنا جرد بينن جرجي خونا Zirmeydi, girmeydi, dengi zorna ودهولا زما وندلا وهولا زرميدي girmeydi, dengi zorna ودهولا زما وندلا وهولا زرميدي girmeydi, dengi zorna ودهولا زما وندلا وهولا زرني في الله وفرداخه منيش دمر ملان داخه يا رمبش ودراوه وقرن خروشاوه ما يجرني نما مني ولا وناوه يا رمبش ودراوه وقرن خروشاوه ما يجرني نما مني لبدرنا ماوه جواني خوتو يارم بوياري ياني باياني بوشي ذا زبردارم بوي لبرشي بشيماني شوان تواني ذا لبديرم كي جنبي ويبا آساني دردي ظلش كان ساخته جون بحالم نازاني جواني خوتو يارم بوياري ياني باياني زلميدي قرميدي دقي زرنا وده هولا الزما وندلا وهولا
الفرش وزما وندا وشاي وقرانية من يزدل فرلا غم ما قبل الدنيانية نبدا الزاني جندلي او هذا واسانية رشد فيماني شكان زمانة وفاينية هرد الله ناسي ومني هر ليادنية زرميدي درميدي دنجي زرنا ودهولا الزما وندلا وهولا تخون موي همي قبا تخون موي همي قبا دمن بردان روتي چبا دمن بردان روتي چبا كلگيري كتنوا نتدوي بوك نأسوا كلگيري كتنوا نتدوي بوك نأسوا كأن خوين هيفا شديد كأن
خبشه آی گدیه هاد با مرنی سرچی آیا آیلم من لیل خبشه دل خورتاش قیزام آیا آیلم من لیل خبشه آی گدیه قیزا کو بند برندایا آیلم من لیل خبشه أمانة مش قيزا كفشه أمانة مش شوف بالك هاي لمن لا خبشه أمانة مش قيزا كفشه أمانة مش شوف كلاشه هاي لمن خبر خشه چون با من البرده گره آیل من آی خبشه لگدیه هاد با من البرده گره آیل من لیل خبشه دل خورتاش قیزامایا آیل من لیل خبشه آی گدیه ليه مجبر قحرو كلها آيل من ليلة خبشه أمانا ماش قيزها كفشه أمانا ما شاف كلاشه آيل من ليلة خبشه أمانا ماش قيزها كفشه أمانا ما شاف كلاشه آيل من خبر خوشه جورا من مقوزنا خشيم دورا سرميم توي طايا لحبي راكي بفار بجمل من المين قاما قدو جيران بجنم كيبون كينبو حكيمون أمام وهادي دف المين خرب مال يمان بك اسمامه يمان خب سری چند و چه سالم تمام من ترکا و لاغت خمام چه فرمانه
سرچی یا آیل من لیلی خبشه آی گدیه هاد با من بی سرچی یا آیل من خبر خوشه دل خورد عشقی زمایا آیل من لیلی خبشه آی گدیه قیزا کوفند برنتا یا آیل من خبر خوشه امان ماش قیزا کفشه امان ما چاف کلشه آیل من خبر خوشه امان ماش قیزا کفشه امان ما چاف کلشه آیل من خبر خوشه بگشتی دوارزی هاوینه دا بکار اینا ناکاره به هفبرهی وینچوی زده تره. لو مالویری امده چند رنمایه کاش وزارت کاره به دیار گین و بکار اینا نکا برپرسانه کاره به. بتنی اوان آمیران هلگه ین دا بدوی بهی. باشترین پلیا گرمیه بو سبله داده ده نوبرا 22 و 24 پلین سیلیزی دایا. هیلانا بویلری به هلگیری یاندانا ناویل سربار اوتوماتیک دیکاره بکا زیدتر مزیخی به تایبتیت هاوینه دا کما کمتر پیدیاب آوا گرم هی. بو رنمایین زیدتر یان بو بکار اینانا بجمیر روناکی دا که باشتر ریجه بکار اینانا گاره با خوب گهی سردانا مادپر پروژه روناکی بگه. مرۆڤایەتی ژیان ئش ئاوێ و دگەل ئاوەیە ڕیبار جوو هەرێمێن گولان ئەبسەدان ساڵانە کەلتورێ me شێوەتکەن ئەو جihê ژیانەیە دەمارên ve guhastinê û jêderên wezêne et pênc geştan da em rêrewên avêyên Ewropa dibînin em kelek û belem û keştiyan et rêrewên avêyên berfireh û teng da berevjûr çîn et rêkê da projeyên nî bû paşerûja avê il Ewropa Evrogeş medbeta Rojhilatê Almanyayê ji gula Müritz em et navçeya gulên Mecklenburg da et çîne Rheinburg û Golê rêk et kevî te dov rîbarê Harlê bû Berlînê şwêrê li dirêjahiya robarê sprê et çîte navdeştên lavavê yên sprê el Brandenburgê Spêdeyeka zî il radan rangizê gulwêzgeheke bû hizaran qaz û qulingan et demê berev başûr kuştiyan. Xala destpêka geşta Evro gula Müritz e mezantirîn gul el Mecklenburg Pomeranyaya Rojava kevîte dilê navçeyeka gulan da ku serdemê besteleka dumahîkê da pêk hatiye. Peter sê dersin curên masya et gula Müritz da et jîn wekî masyê nîzeyî, masyê karp û gelek hewzên zêdebûnê hene. Ev e herêma masîgirên Müritz e ku bi dehan salan el vêrê masîgiriya kevne şopitken û bi xwe masya danin. O careka diya tamam e. Avê te sad diyar bin. Ev masiyet canin. Prachtexemplare.
اتنافلق ریبار میوردزدا گلک ماسی هنه اود بجن آلافات. اما بکلکه که زنجیرا گلن میرودا برف باشوری چین. گلک کنارن ریروین آویل ویره هشتا پیاسای کاش سردم آلمانیا یا روشلاتا بره اش آوا کرنه تیتا پاراستن. نزیکی 10 کیلومتران دیرتر دیمن السرگولا میروود بید به هشتگ بو بلموانان. گل نزیکی 2 کیلومتران دریجه و حتی 700 متران برفره ابدارستانان و چیمنان دور پیچ کریه. کنار نوی بندروکین بچیک بکنارن خیزی و هنه کو گازی سردان کرات کن بو ملوانیه. اترکی دا هندک درگهین جوکن لاوکی ابگیاین آوه و قامیشان دا پوش راینه. هندک ریک ابتنه اپرین ماین خلک خود جهیتین دیتن. اتناف جوکو گلک گلین دیدا گشت مدبتا ریسنبورگ کو نزیکی 20 کیلومتران یا دیره. اف باجر بچیک اش بحث کرنن پرتوکن کود توکولوسکی و تیودور فونتانا ناسکریه بله نبتنه اشویره. اف جهه هر وصاب شوه که نوقتیای ابکشکا ریسنبورگ و خیزانا هورن سولان و گریدایه. ات ساده هجده دا فریدریک مازن و کو دیاریج باب خو فریدریک ویلیام ایکی ورگرد. ات بیجن شاه مازن حش کشکت کر کو و کو شاکاره که راکوکو ات هیتا هجمارتن. الپشت وی ملکی جوکیک دست پید کد ریزنبورگر. پلیجایتیه که 17 متران جوک برف آراسته باشوری چیدن. ریراوی آوه بتنه بو کایاکان فکریه که جه پیدوی البن هیا. حتاوی دمیجی رینه بچیک تنه الهاوینه بو چونه وکریه دما آست آوه پیدوی بید. بلموان دهنه تاقی کرن ابهزا تیارا پیس. امشرینه برف گل بردوامت بین. گل 7 متران کیره و ایکش جهن هرب افسانه روشهلات آلمانیایه. به هجمار افسانه الدوروید سفرن. نکمتر اجبر رومان کاشلای نویسر تیودور فونتانایوه. لگل پترش آوکا بچیک ابچیروک. او هر واسا پارزگه که سروشتیه و جه جیانا گلک زیندورانه نبتنید آویدا. بو پترش 5 سالانه او بابت و کلین زانستیه. ایکش مازندرین تاقیگه گلان الجهانه. اشلای پیمانگه لایبنیتس بو جینگه ناسیا آوا شرین و ماسی گریا نافخوی و اتتبکار اینان او جی الویره. 24 ستین ابتیره که نزیکی 9 متران حتا کیراتی البن روی آوید چن. او وکو حوزن تاقی کرنه کارت کن. کو تیدا دیارده این جهانی و گوهورینا کشو هوایی بهنه و کولین. گل وکو آمیر هجاندن بو گوهورین جینگه کارت کتن. ردبر آوزگه استیلا بگره او زانایا آو نافخویی یام زمانه که ساده کسا که کل آو نافخویی و کلین السرد کد. ادگل هفکارن خو او بردوامی درد که ویتل سرگوله دما تارید بید. زانال کارتکر نازده بو ناروناهی ها دست کرد السر جیهانا بن آوه و کلین سرد کن.
چواروناهیا دست کرد یا جهن آکنجی بونه ریتما روژانه یا سروشتی تک دتن. ستیلا بورگر و هفکارن وی ادوید باندورن بناو پیزبونا روناهی السر آوین نافخویی تبگن. گلک دیر اشباجرن مازن. گول جهک نمونهیه بو انجام دانا و کلینه. الشوه هشتا پراستی الویره تارید بید. چت آوه دارید داد دما و کل روناهی دنسر؟ لسر هر ستینک و تاقی کرنه ما آمیر داناینک کتی دا امروناهی دست کرد اتراستی دا گلک گلاوس ام دا بیجینه روناهین آسمانی زار و کرنیت کتن روناهی جباجیران کجا عورانیان پارچین ده هوای دا ود گریتن تندیا روناهی یا گلک و گلک نظم کد گهی تا ری آوه الویری پتره ام دشین ولی بکن کل ویری زار و کرنه بکتن مدویتن بزانین که اری تندترین روناهی حوصا یا نظم جبان دوره لهندک زیندوارین آوی دکن و کلر نیگرانن که گیانوارین بچیک و کشن آوه الشوه بخارنا پلانکتونان برف سر آوه نهن اجبر کل ویره بوان گلک یارونه تنه تاریا پیدوی جه و شارتنه دتاوان اوانش خارنه اتپارزیتن ده چه سره دارید گلوه رفتاره السر زنجیر خارنه و حاسنگی ماده خارنه یا آوه هبیتن ستیلا برگر و کلین السروی چندید کد که اره هجمارا پلانکتونان ات حوزن رونکری دا پلستر مازم بویه چونکی زیندوارن بچیک و کشن آوه چه تشت دیبو خارنه نا این نسر آوه او دم جدا دا نمونه آنورد گرید کار اتشید بیزار کر بیتن نمونه روژا پاشتر تنه هلسانگاندن آمیر فولکام هجمارا زیندوارانت آویدات بیویتن هر وکید و کلینکا برفرهدا آمیر هجمارا همی زیندوارین مایکروسکوپین آوه ات بیویتن و کلین هشتاب دماهی نهاتیه لگلک نیشان هنه که پلانکتونان اپراستی هجمارا وان زیده بویه و ویشه وی نیگرانی زانایان ات جه خودایه بله با کار ستیلا برگره لاینن خوشترجی هنه پراستیجی گلک یا خوشه که مروفت ناو وان گومادا کار بکت ادویتن از دام پیدانه بکم اوه دوره که که خلق بو بهم ودانه اتهنه عمل ویره کار دکن از بایر دکم که ایک جوانترین جهین کاریه که مروفت شیطن هزرا خود دا بکت گشت برف باشور اتناف گلک ری روین آوین دارستانو هره ما گلین روپین بردوامت بید گولا کلگ گرکی بچیک هیا او هندی شست یاری گهن تاپاپیه وشلای مزناهیا پارزره که برلینه و ات سالا 2007 دا ابسادو 50,000 یوروان هاتا کرین السر ایک مرچ گر نهایتا آوا کرن و دوید بو گشتیان یه وکری بید جینگه ها سروشتی یا این سولی کند اپویک یانی هاتا درست کرن خیزان و گروبت شنویر بین ودانا خوب کن مهوان ات کنان دات نون و خارن السر آگرین دمکی ات هیتا چیکرن باخچه فیقی و کسکاتی ات چینن جیهانکا سر سرهنر یا دست لیندای کشلای چند هاریکاران و ات هیتا پریو برنو پاراستن گشت پرکارین اتناف اوسترند و پارزگاه ها سروشتیا سویس رایا روپین بردوامت بید. هشتا نزیکی 5 کیلومتران مایه ابگهی تا هارل النزیکی اورانیانبورگ. اتهندک دوراندا
بلا من بزوينر اتشن گلک هیدی و بیدنگ بچن. کنارین کسک جهن هیلین کرن و جیانا گلک بالندهین آوینه. هات نوچونا بلمان یا به سروبر دیگف الجیانا وانا کد. Ben Kürt mürt de değilim ben. Sikerim Kürdünü mürdünü de. Bak Nasıl sikersin Kürt'ünü vurdun ya? Makarım sen nasıl Zazayım ben konuşuyorsun ya? kardeşim. Geç onu sen. Ben دفر نبتني جه قازانه لی هر وصا قرقلن رشه گل سر گل و جویکن پرماسی اتزفرن. هشیاریه که چند متران پشتی هنگه بلمت گهیت الفرید و قفلاوی دیروکیا تومار کری. او ریرا و آوه بوهات نوچونا بلمان بلند کتن. بند کرن. دا گوزال کن دوروبر هشک نبن. لی اوش بر هاوینین گرم و هشک کاری وانا بزحمت تر لیتیتن. گولا لایتس كافيتا نزيك 6 كيلومتران الباكور برلين نزيك أورانيانبورغ. الفيريا كومروفيتشيت جيسيكا لي ببينيت ديروك ناسا ديمانيا براغاس كندي تايواني وكولينا ميداني ابجلين ملافانيت كتن. از جیسیکا جیلیمه از نویسر و ملوانم من هر سال ات هفته جاره که دا ات گومکا جدا دا ملوانیت کرد کنارت برلینه. تاقیکرنا آوین هرما پایتختی تمی ورزاندا و ازمونن خطره که دل سر اوبلاغا خو ات پرتوکه که دا بلاف کرینه. از بوارد کم ایک جتشتن مازانیین من تبینی کری دم از هاتی مع آلمانیا من دست ملوانی کر البرلینه. گومت ویره ادبیتم تمامی اشوانا ينكم من لكندا ملواني تداد كرن جدابون. ادبیتن الویره خیس پتر هبیتن. اجبر وی چندشی ده کوالتی آوه یارون و پاقش بیتن. یان اگر تدارستانه که دا ملوانی کر ده هست بخوشیه که مازانیا دارستانه که یول دوروبر تاجی همی آخو بلگ بن اتناو آوه دا. براستی تو تشی هست بوی خوشیه بکی دم تو ملوانیا اتناو آوه داد که. اجبر وی چندشی هر جهه که جدا جلیله جلیلم. ده سالا 1936 ده چه بوم؟
من لزانینگه بشا دیروک خوام لی دگل ویه که از هرتم لسر کردولوژی خبتیم من دی سالا 1959 دا لزانینگه لنینگراده لسر کردولوژی دکتورای خو کرد و بدورا لموسکووای بوم پروفسور پاشه از چوم اوستریای من ویانای انستیتویا کردولوژی آوا کرد من لزانینگه هان درسین چاندا کردان و زمان کردی دان دی سالا 2007 دا من لسر ناو باوی خواه لویانای پرتوخانه جاسم جلیل وکر لوی دری لسر چاندا کردی به 10,000 پرتوک هنه او در وکی مالا هر کردکیه هونجی اگر روژه ریاوه به ویانای بکوه تقز ورن پرتوخانه جاسم جلیل دینها بخاطره و آگره رقصه وایه هات وایه او هات ارجی دخوازم بیجم سلاف تو نو هاتی اف پانده می اف هواله می او خوشگه جبو رقصه قیدا خود چکم شوب بتنه كريار نينن اوان چیروگن ملتگین هلگرتین ده پروگرام گبنه شوب دا دل پاشیا وان شوپان گریین
چ تشتێکی هەف بەشێت ناوبەرە بۆنەدا دکتۆرێکە کوسی سەڵای شۆڕازایە و گەلێکی زیرەکە ئەو کچا کو هەردەم حەزا چیایە و سەرکیشیە میکانیکێکێ کو هەردەم ئۆریشاگێری و مەکینێ زەڵات هەل دەفوی قوتابیەکە زیرەک و ڕشت ماشاءالله هۆش بانکە جامەگەلێکی تەین شۆپینگ و تشکڕین زانایەکە مژیلی ڤەکولین و بەدیتنا تشتێ نییە پارێزەرێکا مژیل هەر مژیلی چارەسەری ئۆریشایە ئەvە چیە مرۆڤینیان دەرتاڵ گڕۆبا بخۆڤەدە بەنەشولێمەیە گوڕێکی گەنج کو ڤیدیۆوی یاری و برنەوەیە ڕاستە ئەvە جیاوازم بەلێ پاشامپۆیەوەیە هەف بەشە لیا هەواڵە هەمی پرچەکێ مصر يا الدهوكي واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك كرنفال بازارگری مصری دهتا فكرن وجبير لكن دنوافي كرنفالي دا خارن مصري وكي كشري فول وفلافل دهبن یاو باندوراوێ ئەلسەر ڕووەک و گیانەوەرێن خوجهی گەلەکە قژاڵا لویسیانایە ئەلبەرلینێ ببوو دیاردەیەکا بەرفرە ئەتهێتە گومانکردن کوشلایە فرۆشیارên دوکانên گیانەوەران ve hatîne berdan û ples zêde bûyne 39,000 şwana ptinê et tîrgartin da et êk sal da hatine girtin lê kesekê ji van qijalên biçîk dilxweş e xanenişîn û heskerê masî girtinê Klaus hêde ew zelameye ku erkê girtina wan ilser e belê dê çil van zîndewerên biçîk hête kirin Berlîniyan rêkek bûşnavbirna wan dîtiye ew pisadeyî wan dixwin Klaus Hader nêçîra xwe firûşte xarengehan û qijal wekû xarneka plastê te pêşkêşkirin her çende nîgeranî li ser pîsbûna pikanzayên giran hene lê wekî dagîrkerên têkder jîngeh parêz kêm li ser van zîndewerên qilaç xemgîn bin ew rweka dixwin û şêkên masya dixwin şerîteka avê dewrûber û nav Berlînê de diçît sprê rast nav navçeya hikûmetê da dibûrîtin demê welat par şerîteka avê dewrûber û nav Berlînê de diçît sprê rast nav navçeya hikûmetê da dibûrîtin demê welat par parça bûy ew sinûr şerîteka avê dewrûber û nav Berlînê de diçît el ser stûnên dariyên pêz hatîne avakirin çend metran piştî hîngê ku bagireyên ji spreyê cuda dibît et sedê 19 da ep hatin û çûna keştiyên barî tijî bû beriya dirustkirina torên hêla asînî pitiriya hemî keresteyan elvêrê hatine gihandin belê nêzîkî 100 salên borî kokfor gerban ew hemî bêkar mabûn rewşekek û du xewinbînan bêzar diket ew plana danin ku pişkeka 1.6 kîlometrî ya rêrewa avê paqij kin û jiyanekanî
ابدنا جهك جارك پشکو هاویتی ادل برلین دا. براین تیم اویان اددلر وانا دوید خلق دوباره الگری موزخانه ناون دا باجری دا ملوانی اسپریدا بکن. اتراستی دا السال 1925 الویری جهك گشتی ملوانی هبو. افرو ملوانی سپریدا اتناون دا برلین دا اجبر صدم امناهی ابتندی قدغه. ام اندازیارین آوا کرنینه یان تیکله که اندازیار و هنرمند دایلن بو پروژان سر سنور اندیار کری ابب جوره که راستی شواز کاری تید کود ناو باجری داب چاون بکری پره چی یان تنت ناو باجری دابی که چه جوره گرنگی دو چی ببینی که حدانو کنه هاتیب کارینان مازنترین آریشت وی پروژه دا پاقجیل برلینه اتهندک روشان دا زربست و آفا باران تمان آفرجی دا تیره بردان دما باران پیز بن سیستم آفرجی تجید بید و پیساتی اترجی دست بریدا و من با الکساندر جابای را لسر گلک زمان وکی فرانسی و روسی خباتن فرهنگ ناسیه کرن دوار زمان ناسیه دا من گلک خبات کرن و پرتوک نویسین هنک جوان پرتوکان اون تحفة الخیلان فی زمان کردان تحفة النحلان ریزمانا ترماخی کشانا کارین کردی خبردانا زمان کرمانجیه بگومان لسر فولکلوره جی خباتین من چیبون برهوکا شیرت و گوتنین پیشیان بریته لاوش و کلامین کرمانجی چند خباتین منن کو دوار فولکلورا کردان دانه خباتین من ین لسر جواکناسیه جی هنه دلالنو جوان خباتان یا هری گرینگ عادات و رسوماتنامه تواییف اکرادیه دوی برهمه دا من بحث عادت و خصوصیت جواکا کردان کر وکیدن بناو جامعه رسالیان و حکایتان برهمه کا من هیکو جسه گوتار و چل چیروکان پیکتی بله هوالنو هین گلک برهمین من هنکو از ریز بکم لی از زیده وقتا و نستینم وایه ما هف ناسکر هون ایدی دکارن لسر خباتین من لی کولینان بکن و بکوین دریای زمان کردی ده نها بخاطره و پیشبرکیه که ملوانیه یا جشنانه دا هفرکیت کن. ملوانی کنند ریباری دا وکیوی چنده کجا رکادی دست ملوانی اب کنند ریباری دا که خوشیه گیجه ول گرن نابید ام ریباری وکی آفرش کار بینی یا ریوره وک بهاد لچونا بلمان کار بینی ام باورکن کجوک یل سر راسته لناوندا باجر برلینه بوشاره سرک ناوی بابتید گلوه پرسا گشه پیدان آواجیر یا بردام بگوت نکادی ام ده چواد پاشروج داد باجر انداجین اوه جه راسته بو پرسیار کر نوان پرسیاران و پیشکش کر نوان بو خلکی ات پاشا روژه دا کمپانین آوه ادوین بنیاد نوی ادانن مطرسیا لاواوش سیستم آفریشی کمت کن گاوه کامازن برف ریباره که پاقش پلان نشاندن که حتی سال 2025 دو ماهیه 100 سالا پشتی گرتنا جه ملوانیه خلق دشت ات هر روژه که دا اسپریدا ملوانیه کرد پیروزه جاره که دی جماره 500 توی ایکی دجوه که دوباره بردست کن و او دبیت جهه که گشتی و دبیت بی برانبر آنکوی بپاره دور آوه دبساده یا بردست بید و که که هر دم دویا با یاوا صابا او جی اگر چه صدم گرنگ بوه نبن امد کوین دیف سپریدا برف باشور روشالات برف اوبر ادوه دور پیش سازی بریدا کوسه نافچهین کتسبورگ
تريبتور و فري هايديك اتجهنا ايك افرو كنارن ريباري جواكن الترناتيف هنرمندو كومبانيين سركفتي بخود كيشن بتر برف كوربينيك بشتي روملسبورغي تكلايا كارنجين يا اندازياري اش فيلا و دامزراوين بيش سازي پارچهن کناری دیدوانی السرهفجینیا بیروکین آکنجیبونه بتمامی جدادن. اجبل من مالان حتی ویلای بندران جیان الکنارن برلین گلکیا خوشه. پاشی سپری اتناف برفرهترین گلاباجه ریدا موگال ادبوریتن. الدم هندک کیف خو الدم والا دال ویرد بن. ماسی گرک و کچاوی السر کار کرنینه. اندریاس تام دماهیک ماسی گری بازرگانی الموگاله. پتر اش 35 سالانه دافکن خوین ماسیا الویرید دانیتن. خیزان خدانا مافن ماسی گرتنه این کفنه. کشلای هلبجارتی و هاتیدان و نفش بو نفشی هاتینه و گوهستن. کچاوی ماریا دی روژه که ماسیگیری میرات گرید. هر سپیده الدمجمیر 5 او هر دو درد کفنه سرگول دا که ماسین زاندر مارماسی و پرچ بگیرن. و هجماره که باش پتر شوان ادگولا مال دا هنه پتر شوی یا مروف هزر لید کد. ام بلما کا بچی کا بزوینر و اتناف موگال سپریدا بردوامت بین. اکن جیبونه کا گلک تایبت ادل تایا سپریدا هیا. به هجمار جوکو پران ناوی وینیسیانی دای. ات سردم المانیا یا روشلات دا. کار بدستن پارتیا دستالات دار ولاین خو الویری هبون. گلک خانین داری هشتا اورول ویرینه. ات گل کوچکن مزنو گلک خانین نی. دی گلک شوازن اندازیارین گلکن جدا. امد زنجیره که گولان داد چینه درما لقه 95 کیلومتری دریجی سپره. السروی امش سنورین باجه ریدبورین و چینت ناف ولایتا فدرالیا براندنبورگ دا. نزیکی 6 کیلومتران پشتی هنگه. سپراوال دست بید کد تورکا برفره یاره روین آوین تیکل. الویره ات پارزگاه ها بایوس فریدا. ستفان لاو و دو هفکارین دین بارتندر البرلین جه چکر ناو خارنه وکریه. الآش خو او جه راش اتهم و دگل آفا گرم تیکلت کن. هفیر ترش الهفیری تیتزیده کرن و تیکلی اتچیتا تانکه که ترشاندنه دا. شکرت قناغ ناوین دا اترش بید و او تحلیت وکی وخارنه لیتید. تنه بی هوبس. دو ماهی که وخارن بهنکا خوش اتهتا کشان. وکی بارتندر هفکارن من عمر هر دم حش میو جهی رشت کریه. شتون دیاوه داما جهی رشت کن. جبرکو تایبتمندیه که هندک جارب زحمت تر جهر تشتکی دی. او تنه کتا بردستت ما براندنبورگ هر واسا به هبون هندک جباشترین جهی رشت لجیهان ناف داره. گلک میت ناف امریکا دا. جهی رشت قل ویرید کرن چنکی کوالیتیا و گلک یا بلنده. مبختکی باشه کل باجه رکی دی پتریا جودیاران جهرش چینن ام جهرش خوش ویرید اینین و پاشی شرابی و جهرش صد امه جه چت کن
و خارناپڕێژا بلند پاشید سێ جوورên cudayên bermîla da gujdara Almanî û Amerîkî hatiye çêkirin pêdgehît. Beriya kopyanet bitlan da, ev cûrên cuda wekû dibêjin ilgûrey rêçkeka malê têne hevjînkirin. Vexwarin li vêrê hatiye kêşan eb navê hêmayê herêmê, hatiye navkirin eb qaz û quleng. Gelek lêxorîn, esprê da. Torawêya rêrawên avên siruştî û cokên dest kirt, edgehîte dirêjahiyeka nêzîkî 1000 kîlometran. Dever neb tenê dîmenekê siruştî ye, belê pa her wesa keltûr e jî. Durch den Spreewald, durch den Spreewald, durch den Spreewald lasst uns ziehen, das wär unsere größte Lust. Ev xanenişîne nerîtekê kevend parêzît. Ew parê qefilbanê eb destê xît. Parekê kêm ku şilayê geştiyarên nav qefilê da diborin bo xizmetên wî etêne dan. So, liebe Spreewald-Freunde, darf ich Sie fragen? Kennen Sie den Spreewald schon oder sind Sie neu? Mach was Schönes aus diesem Tag. Jeder Tag ist ein Stück deines Lebens. Lebe keine Sekunde vergebens. Mach was Schönes aus diesem Tag. Dankeschön. Etrêkê da et nav sperê da. Mirov dişêt şêst quflan derbas bîtin. Pitiriya wan wasa hatîne dîzaynkirin ku belemvan bişên eb sanahî bikarbînîtin. Spraval, parêzgeheka bayosferiya Pirmas ye ku her wesa xarna pêdivî bo qaz û qulengî û giyanewerên nîşaneyiyên herêmê dabîn ket. Belê balindeyê kûçerê mezin pêdivî pitir işmasiyan e û ew her wesa piştî çandinê dibestît. Zeviyên dirî da ew mişk, beq, mar û kirman dibînît da ku têr bibîtin. Qas û qulungên spirê eb kûçerên rûşhela têne nyasîn. El payîzê ew firna Balkan, Bosfor yan heta Efrîqiya Başûr. Qijîk êkî ji ber belavtirîn balindeyên Brandenburgê ye. Berova jî hemî wîlayetên diyên federalên Almanî. El vêrê wekî dibin gefê da nahête hejmartin. Belê da keftina berdewam ya hejmara wê hêşta dibîte sedema nîgeraniyê. Belema Wold Xan. Hindek cûtyar hêşta wan bû zeviyên xwe yan tinê bû kirînê dibin. Ew carekî girîngtirîn amrazê veguhastinê bû li ser cûk û rîbaran. Ev rû belem pitir bû veguhastina seredaniyan et nav spirê da tête bikarînan. Li navçeya Loberna û Liya, Xan hêşta bû gehandina posta et tête bikarînan. Geştberev başûrî berdewam bît û zîd gehîte deştên lavaveyên sprê el nêzî Kotbos el vêrê. û her wesa el vêrê pişekî sprê eb rêka nîjenkirinê bibû jîngeheka zîndî. Kompanyeka mezin ya wizê neçar bibû ku kartêkirina navbirina parçeyeka dîmenê siruştî el cihekê dî ku rejî dertê xist qerebû biketin. Bîroke ew bû ku deştên lavaviyên sprê bizıvrîne rewşa wan ya resin. Belê pa çawa ew diyar bû.
مجدمهی صاد نوین ورا ریراوین ریبار ریک خستینه. گرنگ البیرامه بید که برای هیلن آسنی ریراوین آوه شواز سرکی و گهستنه بون. لورا مهردم ریبار ریک خستینه و اوه بردوام بون. پشتی شاری خلق برسی بو کرسته کم بون. اوه بردوام بو. لورا خلکی دشتین لافوی هشک کرنده که چاندن لیب کن. افروتی گشتنویا بزحمت لیپتیفی بدمی جدا بون. لوا دیمن اوروپا ریبار تویت آوه کم و زیده بون. چنکه ریکن سرکین آوه بون. اندازیار آوه کریستوف گزا گهورین پریوبر. اوه ارکه که بچیک نبو. اجبرکوی دمی سپری چه تشتد گل روشا خویا راسن نبون. ده سال 1980 دا همی هاد بونه برین. و الفیرب تمامی راست کربو. ریبار بند کربو. چه تیار نبون منکه و گریدان خارو ویج و گریداینه. نکه جاره کادی تیار هیا. دیتا گلوی قرقره بیت و پاشی دیکه ور اینه واگراندن. جداهیا تیاره، جداهیا جه جیانه، اوه پشکه که جوانه کلویری هاتیه نوشن کرن. حوزنی هات ندرست کرن. راست کرنین ریباران هات نهالوشاندن. باق و بوق هات نفگراندن. کوما 150,000 دوجیان ابدستی هات نفگوهستن. انجام جایی که بهن و دانه خوجهیه. ادوی پشکه دا هالویری امیل سرخاراتیا برید راست یاینه. رامانویه و که پشکانی جهه که بلندتر جی پشکا کفن هیا. دا که جداهیا بلنداهی قربوب کین. دا که ماسی بشن برف جور کوچ کن. معف خاراتیا بری آوای کرد. لذاتین تیار نها در جایی که دانه که ماسی دشن لهم بر راستن. که ریک دتا جور و تمن جدا برف خاری کوچ بکن. ریکاران 7 سالان وکشا کو بهنه انجام دان. گلک تشت اشوی دمی وره هاتینا گهورین. دویدی من هوای دا ام دشین ببینین که بریا جبجکن ریکارن ما چوا دیار بو. دچی ببینی ری روا راست یا آوه هاد بو گردن و چه تیار نبون. الفیری هم دشین ببینین ده سال 2009 دا جبجکن و دسپیک یا ریکارن اندازیاری مروفی هزرک هیا که اف ری روا رو بارایه. ریبار همی دما همان شوه دیار نابید. لشین آوه توفه گهرینا ناف خوید بینی. اوه هزره. نکش نیشکه که فگلک ری رواد بینی. کسک دبیت روک جیگر بویا و گشه گریه. لهندک خالان قناغا جیگریا سروشتی هیا دما دار بلند بنو پاش ریدانه که مازن رید داد. گشتامت نافروشالات آلمانیا دا ادشتن لاواوین سپری داب دماهیاد. اف گشتل درجاهی آره روین آوه گرنگی آوانیا دیروکی و جینگه بوهرمه نشان دادن. او دیارد کد که چند سروشتل دورگول و روبار و جوکان ناس کرینه. و هر واسا مروفان بردوامی دیمنن آوه الگورای پیدوین خو شوه کرینه. و اوجی دید پاشا روژه دا بردوام بن. مۆزەخانەی کەلەپوری کورد لە تەلاری کەلەپوری ئوتێل فەرەح ئەم تەلارە یەکەم میوانخانەی شاری سلێمانیە کە بنیادنراوە لە ساڵی 1932 پاشان لە ساڵی 2015 نۆژەن کراوەتەوە و لە دوای 2015 لە یادی دامەزرانی شاری سلێمانی
بڕیاردرا لەسەر ئەرک و تێچوی ڕێکخراوی بژانەوەی کەلەپوری کورد کە مۆزەخانەیەک دروستکە بە ناوی مۆزەخانەی کەلەپوری کورد واتە مۆزەخانەیە لە ساڵی 2015ەوە بە فەرمی کراوەتەوە و تاکە مۆزەخانەیە کە ڕێکخراوێکی ناحکومی بە فەرمی باوبەشی لەگەڵ حکوومەتی هەرێم کاری لەسەر کردووە. وە لەم مۆزەخانەیە ئەو پارچە مێژوو کە لە پوریانە نمایش کراون کە 200 پێش ئێستا باو باپیرانمان بەکاریان هێناوە و مۆزەخانەیە کە ئەکەوێتە ناوجەرگەی شاری سلێمانی ئەکەوێتە خوار مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی لەسەر جادەی مەولەویە و ئەوەی مای خۆشحاڵیە لەم مۆزەخانە خنجی لە جوانەیە ئەو پارچە مێژویانە دانراون کە باو باپیرانمان بەکاریان هێناون 200 پێش ئێستا وەکو دەستنووس ژوورێکمان تایبەت کردووە بە دەستنووسی باو باپیرانمان کە 200 پێش ئێستا نووسیویان نەدەوە وە ژووری دووەممان ژووری پول و ئەو کاروبارانی کە دەوڵەتی کوردستانیان میلەتەکەمان پێشتر بەکاری هێناوە وە ژووری سێمان چنین و ڕستنە کە ئێمە ئازانین کورد هەر لە بادینان هەتا خانەقین زۆربەی پیشەی دەست کاتی خۆی با باپیرانمان پشتیان بێبەستووە و لە مۆزەخانەیە نمایش کراوە وە ژوورێکیکەمان هەیە تایبەتە بە خەنجەری دەبان و جگەل لە کورد میلەتی کورد هیچ نەتەوەیچکە لەو جۆرە خەنجەرەی نییە ئێمەی کورد هەمانە و مای خۆشحاڵی ئەم مۆزەخانەیە 9 ژوور پێگاتووە هەر ژوورە و تایبەت کراوە بە ژیانی باو باپیرانمان. مای خۆشببختیە پارچەیەک لە دەستخەتی خوا لێ خۆشببوو شێخ معروفی نۆدێ لەم مۆزەخانەیە پارێزراوە و خۆمان نەزانین شێخ معروفی نۆدەیەکێکە لە زانا گەورەکانی کورد و خوا لێ خۆش بێ پێش ئەوەی کاک ئەحمەدی شێخ لە دایک بێت بە 3 ساڵ پێش ئەوە دەستخەتێک بۆ کاک ئەحمەدی شێخ ئەنووسێت بە ناوی ئەحمەدیە و بۆی فێری کوردی و عەرەبی بێت لەگەڵ فارسی خۆشببختانە یەکپەڕە لەم مۆزەخانەیە پارێزراوە و ئێمە ئەو نەتەوانی کە لە کوردستان وەکو کریستیان و جووەکان پارچەی ئەوانش لێرە نمایش کراوە. ئێستا مای خۆشببختیە ئەم مۆزەخانەیە ڕۆژانە لە سعات 2:30 سەر لە بەیانی تا 3 پاشنی مەڕۆ ئەکرێتەوە و گەشتارێکی زۆر سەردانیەکەن و مای خۆشحاڵیە لە زانکۆکانی کوردستان توێژینەوە لەسەر ئەم پارچە مێژویانە ئەکرێت. بەڵام لێرەوە ئەیڵێم هەر کەسێک لە هەر گوندێک یان لە هەر قەزایەک یان لە هەر شارێکی هەرێمی کوردستان هەر پارچەیەکی مێژووی کەلەپوری هەیە ئەتوانن لێرە نوۆژەنیکەن لەبەرەوە ئەم مۆزەخانەیە بە ناوی مۆزەخانەی کەلەپوری کووردە و یەکەم مۆزەخانەیە بە ناوی مۆزەخانەی کەلەپوری کووردەوە بکرێت ماڵی هەمومانە بێت جیاوازی و ئێمە دەرگامان واڵایە لە هەر شوێنێکەوە هەر پارچەیەکی مێژووی کەلەپوری بە ناوی ئەو کەسانەوە تۆمارکرێت کە پێشکەشی ئەم مۆزەخانەیە.
دی چاو هشیاری بو خلکی چه که کود ویت ده بلگنامه تیاسای هبن بوجنه که بلکو هندک جارا زواجایی که بلکو هندک جارا زواجا دویه جنا دوی دی اینتن حسنا کردن بلگنامه حبیتن آوارین کل شنگال هاتین پشتی شر داعش پتریا وان ابزانین ناسنامنینن بلگنامه تیاسایی نینن خود قانون دادستیشان کری حکت فتره که معین داد تو نئی تو شهادت وفات بیانا بلگنامه مرنی بوشینه که و تاوانه چاوجنه که بخود اینید بیکو بتا بران بریاسای تو ده چاو هشیاریه چه که زواج خو کرد و ظلام انکار کرد باشه تا گوت رای خراس شد هاری کاری آوان بکد چاد شد لورا دستخوشی الهوات کم دستخوشی لری خراوا کرد کم لطف لورد کم که خلوی بابتی کرد یا خودان ما جلك رين برين لهندك شو هر ماينة هندك جوان بوينة بشك جناسنامه ما وهندك جي بيدفي بنياسينكا دوبارنا شوب بتني كريار نينن اوان جيروكين ملتكين هالجرتين دو برنامج كابنا شوب دا دل باشيا وان شوبان جاريين ایرو دوستک و حوالک و استرامبیجک و دنگبیجک دکارم یعنی صد تشتال وصفی زیده بکم دوی خلکی دا میوانه منه چیرو کته تو جد بجی یا والله من توپی دلیست و گرتن قرقاجو کامن من آنی گوتن وره مشترجن آنی و تو زوجی لا بخواه مخواست حتی خواست اری اری لولا صوارو حينا قربان قاسين الفلي مرادو قل سرت تسير كر كيك حليم عمرا كله دخل استراني كودغوت ودنجي بي از باور دكم نمط يعني جانو قالك تقرأ بس قرأ حليمي عمري ما تقولوا اي والله شو سردالم لبالي تشتي من اما ارتد روجي وغيدي ونزالم تما اما بیر من کردەوە گروپمان هەبێ دواتر هەر هەمان کات هەمان ساڵ بیرمان کردەوە فستیڤالمان هەبێ کە ئێمە بەگشتی لە گروپی شانۆی هەوار لەسەر ڕێپاسێکی شانۆی کارەکەین ستایلێکی شانۆی کە شانۆی وێنەیە گەیشتونەتە ئاستێک ئێستا گروپی شانۆی هەوار کە بەجددی حەقە بە هەمومانەوە شانازی پێوە بکەین. لەناو خەڵکی عامیە لە کەرکووک شانۆ بە سایە هەشتا ئەتوانم بڵێم بە نەژاد ناستەکەم. جواب که مرتاک دەبێژی پەرتۆی زمان شیرین زمان دایکا من تلۆ بێژی لەعەت دەبێژی یاری ده هر پیوکا دادا اوینکه پهلوان ده هر دنگکی دادا سترانکه مخل احمد خانی به کردی گود من جمع موزینه فقیه تایرانجی دل خوبالا کر آمیر زمان کردی وکی گلن لناف کبران راشین بویه کلتور دیرو کن اسنامه
هست انترنت کا جواز بکد گل FTTH بهای که گنجایی لذاتی و کوالیتی بدست خوب بینه. پاکیجا 29 اپلزاتیا 5 مگابیت. پاکیجا 39 اپلزاتیا 105 مگابیت. پاکیجا 59 اپلزاتیا 200 مگابیت. باش داربه و خوشش خدمت گزاریت ما ورگره. سۆر دەنگی پاکردنەوە. هەمی ئەو فەرمانبەرن موچەی وان بڕێکا پرۆژێ هەژماری من نەهاتیە بانگیکردن و کاش موچەی وەردگرن پشتی 31 2026 دی موچەی وان هێتا ڕەوستان. لەو ما تیما پرۆژێ هەژماری من موچەخۆران ئاگادار کرد کە بزووترین دەم کارتên خۆ وەرگرن. پرۆژێ هەژماری من بڕێکا ڤایبەر واتساپ یان کورتەنامەی موچەخۆران ئاگادار کرد کو بچنا بانکا دەستنیشانکریت کورتەنامەیە پرۆژێ هەژماری مندا داک و کارتا خویا بانکی وەرگرن. اف دور هنه یا بگوت یجی اب مرداتی و خوش ازو که جو هات وی ملی دادی خاره خدا حس که جامعه هو بی شرعی دا خبر دید امی قصا گندی لوماناکین اب خوش هل مخلینه من رین تاخوره به جواب ماست بخود اذا بجم بریج الویل هایده ماشی دوست خدا نفازی ناکوید همین گفت حالی باشه خیر و خیرات دن عالم خلص جت خودتون مرد خودتون بینه رو ما ببورن هم دوه خوید هنجی برای خوب دنم اخلو شی برفران ویگه مید بره ماز بو نیوشک بو هکن دا سرتیک بو تری بو نانو تری او مسوگر با هکن تری ها بو در شهر از اینا حاجی ما بگو پولیتین دو سینه چند جل کن مرا سپیده دکشم رابطانی ریل که دهاری صاحب کتبو بحن که ما بردستی ما چل هبو دادوشم ما بزن هبون دادوشم داستان علومان یا با دیرو کنه که برپرد شورش آشتی خوز کردستان دو جوتن مال منو دل بر جان و ماره لا داد گوتن مال منو دل بر جان و مخیال چو بده های هوتن مال منو دل بر جان ای بشید سلام رز بینر نجا خوشتوی بینرم پروگرام پسار راستی جل گریک آجه خار کتینو الملک گلک و گلک خوش خار کفتینو الوارک گلک و گلک خوش ام بوینم بوان به جا گنده که از بوارم تجی مروین گلک و گلک انجامه را سروشته که گلک و گلک جوانه اف دور هنه یا پیگوت یجی اب مرداتی و خوش میدیه ویره و چه گنده دجوار براویجا ماشاءالله الوی دوره گنده لومانا تسحکی چیا و دشت توی هند جوان هند تازه نه ماشاءالله تش داروباری گندی نابینی بجا ازو که دجوار هات وی ملی دادی خاره خدا حس که بجا هو بی شرعی دا خبر دین امی قصا گنده لومانا کین گنده لوماناش بگوت یا گنده کی ماشاءالله هم کیفچینه هم ذوقچینه و مرد میرجی بجا الگل ما به خلک من از بنده گلک خوش بود آره برا نکرم که مصاب چینه نصاب چینه برا رکام گرتی هم دل ویلا را چه بلا برا دل بر جان سینا سینا مال منو دل بر جان سر دمه دادهنا مال منو دل بر جان مخیال چاوید یارنا مال منو برا دجواری برا برا الپره گنده لومانا آره برا
جا كاركي بزين بنيتيه جاي هات يا مخالي برا فانا مخالي وانا وقت مخالي جا هوفينو هنخش على المخالي نعمل رين تاخر جا ماستر باخذ اذا بيجن بيريجي الفيديو هيدي ماشي دوش هذا برا انا وقت مخالي برا خذ قواتي برا احمد دايما وانت ماشي سعادتك ماما خذ قواتي بدها ان شاء الله يلا يكساوي عامل دير هاتي ما برا بازي دي ماما بله جا براستيجي تهوفينه دا وقتی پاس تتا مخالی اوت کویتا خوال نیورو بله چه تشته وای خوش نه شوانجی تیر بهنا خوادت بله او پازی بس بری پاس مخال ببیت نوواکا تازی و خودت شنید خواکا خوش کرد بله وای ممتوی باشی ان شاء الله باش الحمد لله يلا يكساوي عمر اول تو چت کی تو چنو کی خودم في حيواني بقى کوبینا دو پازی تا بیت چه دو تو شو صعبت ممتحسين بله دسبيك ام بيجين ان شاء الله بركات ليبت وده شرازي از بيجين ما شاء الله بزنتها همي رشا ويا جانا بله همي تشتيره همي تشتيره همي تشتيره أنا تشتير دو صالينا بله ما أنا شو بدو صالي ها تعب صالة زين إذا دجور هاشم اكش نشانت شوانه زیرک اوه یه پازه پیر نهلی تناف پازه پازه پیر ماما تو ده چه زانی بزنک پیر بی نو که از تو زانین بسه نکت های نزان نزانه هندک نو اما بینه 4 کاری 3 کاری 4 ده فروشم دنیکم دنیکه نه ده گیسکن می بردم ناف دا گفت بچه مازم بود یعنی بری ده دانه تو کمن تل خوبت کی خراب است کی ما هم تحسین ماشاءالله دسته نیری لای ناف دا از بجیم حشکو بزنت ال نیریه جانو اره ولایت ده نیری بوداره کنگی زید حیوا 12 حیوا 12 دجور برا بزن وقت حیوا 12 زید هم كهريتي قلب بهرچن هم شير جنگه قلب كهريتي من قانوني نه باش اما ماشاءالله از برای خود ما گنده لومانا رخوریتوی چروانه که گلک باشه لهی هرت بره دوش خلکه وی گندی پاس خدانت کرد بله هر چوا هوا چند کرد پازی هبون والله گلک بو وقتی بره با پیرم تنل بره بو مالک تنه بو گلک پاز اسپی هبو بله یعنی کرا که پاز اسپی هبو یبتنه بو هم تنل بره بو نری بی اما کسر سرگیری بو دنگه دوتنا شیری اتت باجا می شیری وخی نبرد وجا ایراد خود مرو بهتا بنتیه توزاتیه یا زبلیش بهتا میلا مرو به نشیدم بدل چلو بینه تشیره بزنی وخی آره باشه ما خدان کرنا پازی بلکه نوکه ابصناهی بیتن بس سالت بره دا دیرو درازی بی گلا بفرد کفت بله ولی که حیوانی جی زوستانا دا کم بو بله هول وی گندی بهرا پتر و چه آلی کم کر بو پازه خو هوا چت کر و چت نه چلید بری بله و جاد دری بله بس افا بو تقریبا هوا بری ماز گون هوا چند ده چلید بری خدای هر ده دی های در بری هر ده حیوانی دهک بو جان دا جرا ده چلی دو بینه ده صاد جود چنه هم دا جا دو بینه ده صاد جود تاقا چنه آن 200 ده چنه هم دا جار تهرانت کرد بس چلی بر یا خوش بو یا نخوش بو هاشم یا خوش بو گلک ابزاو بو دا چون مگه چلی برن دا چلی همینی نار بیت و دا خوش بیت و سالا بازای بنا تلحاو بس یا نخوش بی گلک اب توز بود که تهوینا زونه نخوشی های چی بی سه چهار بابت دابین یک دا برد یک دا لیگ دید یک دا درید یک دا کشید یک دا نجند یعنی اوه همی نه ایک و دوی مدر رزالت بو گریدانوش همه بیرام تید که پاله زیرک با لازمه گرز گریدا با نه منا گریدن من گریدام های کت نجنی خودی اما همون نجین ما بمد نجینی باشه خود برد صباح نجینین بوم برد افلویلونه نبوم دون نسر دو و بونه دید خود شاد گردم ما قرب تیره سر قرم تیره سر هی خدا آنجا ما دانشینی لا شو گین باران تنشو ولو برد کردم برد کردن و نشینی سر حالت کرده باشه ما ماشاءالله هاشم بحث کرد پازده ماشاءالله همیه یه تشتیره بس از برای خود دم هر یک جوره گم هف جوره چنه نویتوانا مگه او ها ایک او چی او سپی او ها بله او دیگیش که او نقطه الگوهتوی او یا پوشه او پوشه یا دی او گوسور او هم بسن او هم بزن نیریتا نیری من هم بسه آره و تایستورن بله یک به یشینه عربی از بزنو نه کردینه یشینه دیش کردینه همی کردینه آره وجا بریوان جیال بر یا ما گوشی دوشید دهاشم کده بنده کسترانا پی بجا برا سی برا ما خوش ما خود برا سی برا بری گله بله های هل لك شكاد بلا كودلال دل منو الفي دستي لو تلوي دستي لو لو كو يو دينو
آیله تحسین منو مگوری بار باشه و ایلو پرایاش کستی ایلو پرایاش کستی هیله کس کاد به جا بگان خیرش مراحتی هیله دجوار کا گولا که و ایتو لو جنا یا خواستی لو جنا یا خواستی هیله ور خود ربنا خود چم دعوت دلال دل خواب چاوی گری لو بدلیش کستی ای بابا هسا اواش بخاطر مام تحسین ما شاء الله ممنون هر سال ان شاء الله مام تحسین بله باش دل بوم بیجا شوانی گلک اب مرقه شوانی آخوشه گله تا شوانی کریه آره والله تا چند ساله خودم گله اینا گیره من تو اکم دنیا هذا مام تحسین کیش وقتی سال شوانی گلک آخوشه پاییز آخوشه پنه پاس پاییزا گلک دجواره نه والله پاییزا گلک خوشه اختر چرید بارانته تو چرید گلک خوشه جا پاییزا هند بزن دمای که مینیم شیر تو جا شیر پاییزا تو بخوید زانی گلا همه تو هشت واستیان نه که دجوار است خوبه که قیماقه آره والله شوانی گلک یاب صبره من جی شوانیو کری بس پروستی من شوانیو پازی نه که ما تصمیم من شوانیو کورکو کری مسئله جرب کنی شما بر پاتی اگه سیادی بجمعت شما بر جو هاش وقتام دچیک هیچ مهندک مگیس که میگه حاجت کرد هر شوان کور که گیس که خوابی یعنی پوریت نانی دو که اینا بریکت خدا و دو چینه با کار کو وقتی ما گیس که خودی و دو گازی کینه مام تحسین آقاره گنده لومانا پتر بو پازسپی باشه آن پازرش خودی اب خود بارا پتر بو پازرشه چی وقت چیایه نه چیایه و دشته و کام هر نزاره و بس با پازسپی جی بگو بکی بزنیه از عربیه راستا مام تحسین مازم بوچید بیجن خدا نه پازی سر دولته خودی بیجن سر دولته من خدا نه پازی ناچوید آره همین گفت حالیوی باشه راستا خیر و خیرات دن عالم خلص جت خودتو مرم خودتو اما تو مویا بپره ده دو گیس کو فروشه و تو پره همو میوانک بوتاد ده بازی داره طول خانه ده گیس که گیس سرشه که مرو ببینت اجا چند ستران بشوانو بیریار بله همه جبلا بنده که میوشت بیجی اجا میسی برای از دم براخه تو برا تو آخله بریوانه هو اینه ها تو وقته و ببره لو بریام ها آینه بری وانا ماخراب کتن و بینا 44 بری ها و سرکلو بخواست که راسه دریا بری وانه و بری گندو بری وانه او اینه حواله گازید کنه بری وانه مال خراب نکه و وچیه چنینه او اینه بده بیش الله خود نام و کمالا دای کو بابه مجی بله شویدی نباشه وادی و وزه دای من پیره میره که کتیه گنی خراستایش کستی ابقد و بالا او اینه وقت شوانی و شویده تا و خالو خده دیدن ده و خدا و تجناری که ریال بگوهرت حیدری بله شیشا دلم درزی بزه دلم تیدا حالیا یا آخ بری وانه بری گندو او بری وانه آخ در رابع کسر دل من حالیا بری وانه او اینه خوین آلا شه مکانه بری وانه صحت تخوش دنگ تهر هبد تحسی مخصوص دنگ بیش برید چون گنده گله دیاری دنیزن دیاری همه دجوره بکن ماستا شيره دواء هذا الشيء تشتيره كيف هذا مستعد والله بابا لو ماني بيقودنا مردين يا خف خذ لو ماني بيقودنا هو كيف الحاضره دلاب خوزه يا خذ ما تشتا نبت اما افصعبتهم ما ديالتا كري هنت يا خوش عزيزا بس هم ده چينا بس براج بلاكرينا خور بلا دایکشی کودک دی شیری بو ما بینید ده شیری خوش بخور اون ابنا افغان دی کوین کا چه چی وانم برو هتورا ای نریشین ما دجوار دید هاي تمام تغوني هو
دماغ بخير اوتل الله يسلمك. ترجمات والله هي فاطمه بيركرو داكرو زحمات برو هرورن هزار سال امام ابو تحسین. ما مقام جي قوتن مقامت خوش هرنا خود به جمعون مازن بیشن دیاری قصب باشین دیاری هست با. ما بود استرون گوتن تجربه بیم بابا گویی شیر اینا. الله شیر ها تاشو. شیره بسنا با اینا خوش شیره تشتیرا. ببینم ما شیری بینه شیری بینه شیری بینه کامera الله ده گوه استایت آن دلن تو شیره تشتیرا واقعی. خیرندار های سر چاوای الله بابا تقول شیری بخون امام تحسین ملا بده عافیت بید نه بوده هر وقت تو بخیرت مهدی تو باشی حیث مهدی ماشاءالله خرابه کردینی صحت خوش والله بابا خوشه 7 8 9 10 طبعا كلت ما شاء الله شيرا قريه خوشه بينا رو خسيريو ما اره والله المحبوب ورين ام دفا خوين هنجي برا خب دنما خود وكا طبعا يلك خوش خود نادلين داد چتينو گشيري عندك جهتين چروانه وانا بو مشكه و بو دوي گلك لا چروانه گنده لومانا اب جای باشه كيش جو اول چه بجنوي چه ما متحسين بجنوي قوپي هذا قوپي كنت كان اوي لومانا انا اف نفسره چرا هوا بورا پتر كيش که گيايا تراشك همي گيايا اوي جاي وكي غوريا ما شاء الله ولا سري خر زبينه زبي جوتو كيلينا ما شاء الله سرو في قوبي ما شاء الله يلا جبر فرها ممتحسين قالك جهال قالك دبرام تشين انزون كاش جريه يانش بهاراويه يانش چروانويه حيوانتون قال سال دو جات زين عندك جي مثلا احتمال دوبار عندك دو كهرسي كهرتين باشل دبرا لومانا حيوان بركته حيواني چون زين بورجي ماشي اغلبت دوباره سرماتی یعنی سر چاودانه تو زانی تشتاقی دجی امام تحسین از همین گوید بیجم او جهد بنا باروش به تشتوان لوترشیت نزار چکو مازن بین باروشا بو هر روشا نزار بو جارو بود خوه دی کیلومتریش کیت گندید باروش لوترشیت گندید بان باشه امام تحسین گل جرال گندا مثلا ما پازت بر زوزان آمد بر هندک وارا مثلا جهه کی بو جهه کی هر سالا مثلا بهار کیم با احتمالات بس تو وارث و پازی لومان و بره حیوان بر کی و مثلا شوینا مال ویری ما بره نزاری وینزوری وینزوری شوی مال ویری بله بجا نوبدار شوی مال ویری تینا پر شوی تینا کاجه تنه کانی ورا ها بله كل الويل او هفشي توا شاويني توا الويل مونو جيت في شيف كيف محمد تحسين ما شاء الله از برای خود ما وداره همین هلینا هوشمت ود جدنگی چیچکو او کیش چیچ که هلینا خو حساب سر و بچه او ما نمیشه چه نوع چیز کنه سیواندو کن برا تبیر کن علما توا خو گیانور جب خیره برای خود حتی بخو مالای که دانی تو سر و برای خود که تو عیال خود دام مازند که تو بس دیاره خلقی گنده لومانا حش حیوانیت کد حش جنگید کد اب چشکل ناف گندی هیلی ناچید کن نویه خودی بانه اگه امانت نباد چنت کرن آره والله امانت نه دو بار کرد بلا امام تحسین راستی بنوی داره گله خوشه بس بجای مقصد ناف گندی کی مهدی ده مهدی شیره تا درجه یک بو حیمالات دی دزیتر بو ما کلینه جب کلکی اما هر بینه که شیری بینه باشه مامو ساعت خوش ده بله دیگرم کدام چین هم قصد ناف گندی یا الله یا الله برا لو میرو تشتلانه لو بگو تشتلایانه لو ازدی شهر و یک حاکم و تشتلایانه قبطا شیگره دایا بردا سر قیتایانه و قفتا شیگره دایا بردا سر قیتایانی و قرمی میره خرزایا هلال بربارا هاشم برا ماشالله سی برا گله خوشه جا هکه خدا نه پازی جا خود پازی خود نه که سی برا بو نه چه کته پازایی هاوینه دید کلی برا کاچا خدا ماتی جید کت او جماتیش خدا نیت که پاییزه دی برهمهی را کت دی کهریتی فروشه دی گیسکا فروشه دی پنیری فروشه هاشم گنده ده هندکیت هین خدا نیت پازا گلب خمم بو پازه خو بوار بکه سیبریت خوش بو چید کن هافرت خوش بو چید کن بوتت پازیت سروبر و پاقش بو چید کن
خودی دجوار حتی گویی دو پاسش چه میخوام که برو آره خودی دجوار گله جمع گلی بی دا بزنک شف میتل برزانه خدا نر هندوای به جان حتی 2 ساعت و 3 ساعت بعد و بزن زابا حتی که هر کی فرشک کربانی شیر چک زاگ دا باه تدید ماشاءالله پازه مومد تحسین چندیه جام بو خیره بخوش بینیدم آره والله صد خیره جبین دیاره برا های جور دا یا مال منه گل جور دا خزیال مالا گل تی دا یا مال منه گل جور دا ماشاءالله هاشم همین دحلو درم برا ریبالت گنده آسینه برا اوه بجا برا هفت چیه بابو هفت شکل پیشیامه برا چنده دلاله والله مقول اول مقول ظلامك هوشم صنيع بچه و علامته ماشاءالله بود بری ده هکه کچکک دو ایکی یه برکفتی نبا دو این راستی تشریف بکنی نه علامته مال خراب نکی و هوشم صنیع بود چه ودان یلا جانب زویا بگ یا نور و طیر و طوال و بدهبا زنی آره اما گووا پازیه آره برا نجات بيجم أبا خالي مناش بعد هباي ديناي فيري تشد بيجي والله ما صاد صار وزني برد جل زركت كا هلين كت خو فاخلد وان كلا ده شت خد هند جور زركت كشان بيجم هند دفرات قد وقت هلامتي تبيني هندك مروف هابي مشاكل جابت وان وك حسيدية نافذ هابين وقت هلامت ديت أو حسيدية وان بوشيت قلت هلامت بقول بروجا روش بالچی چیکار؟ من دخینوی دسته یالاندی. بس تشکیه که من برم. در سوکای نلا. به کلا بود در سوکه. الله بابا نشون در سوکایش بو گیره مال پول در سوکا. خودی کلا به وظیفه دویش گیریده. خودی بابا الله مدد برکتیه. بله والله. ماشاءالله گنده تیر پیشو پلاخ هاشم چگو بارا ویری اولوبی ماشاءالله پیشو مزانه چیه برا آره برا زویا اونجایه همه اونجایه برا اونجا حاجی خود قوت حاجی رحمت دی باب تو خودش ورازی بید یا الله برا وقت برا هدی خر کره یا برا حاجی ریکومه همین کرم چو بینه دفتر برو خدای کم دونی را بده لاوتر بید نه خدا دجم های کامرو ها چوره که همه بلا دلنگیت خواهل داد برو دلنگیت خواهل داد دوباره برو دلنگیت مشل آب حاجی شقی زحمتو رحمت دی باب تو خودش ورازی بید گلب خیراتون سرچاوا الله بشلو قلبی سرچاوا برو حاجی تو باشی برو خدا قواتی رحمت دی باب تو اول تو کد که اول چی شونه خدا میافدانا اینجایت که این اینجای حاجی ماشاءالله دنیا گله گرم افساله آره والله گله گرم بسته خوش آب و دروت همین گندو گلت خوش الحمدلله افساله کرما خودی افساله کرما خودی الحمدلله ما توید بینی و هدر و آب اوساطت و کی پار نبو پار ما بردان چه ما بود چه رزق منو تا از تو چله هاوینه و گرمه و هیچ فقی چه نبینم هاتی نلومانا آره والله هذا بلانی که فقی بود چین برمی و هتر تری تری آره والله نوع تری میتین هوا شتري يا حاج والله ما تري زري هاي طيفي هاي سليماني هاي رشمي هاي تعلكيه هاي كيش خرا خوش ترى وكيش خرا لو ترى اللومانه زرك زرك الدم زرك الدم زرك الدم قال 20 هم بحسيبي كلامك افضل متها الجلا جندود جوار ناكن اني فايدي بي كوبجم بوتشي الجلا جندود فايدي اینجا هم باید با برخاب و گیسکا و ویدیا دا پاس به قلاو بید بکن این صحبت خوبه کن از دو اول طرف که توی کلام که حاجی گوبال بوده من رگی بومن توی کلام که بجا حاجی اوی مثلا شهر ازای همیگاوا این چند حدا چند اوی اینجا درین راستی اوی اینجا با کل کردستان گلب کارتی اما تقریبا همه هر 15 روز جاره که هر 20 روز جاره که هم درین
ام لاو آفدین حیوان وقتی گلک لاچ میری حیوان ماشاءالله حیوان دیاره اینجا خود اینجا خود نه یعنی ماشاءالله اوه گیا کی گلک به گوتی یعنی ماشاءالله هم دانوی هم قلویاوی و همه حیوانات و همه حیواناتی هو حاشا جماعت دیوانه بو دوار جی باشه بو دوار جی باشه تلن عندك دي مثلا ايدي كان بو زفستاني شي حاجی چند روزا جاره که افتادن حاجی اوه اما هر 15 روزا جاره که افتادن ده جا 20 روزا جاره که 15 روزا جاره که جو دنیا ببینید آها حکر که دنیا پیچه که برف پاییزه و چیزین افتادنت به درشت کرد درشت کن افتادنت تو بله گلم حاجی اب چه میره بگیرم خدا بره یاد بهم یا سر یعنی اف اول گنده لومانا اول کانیان آنیا بیرانه نه یا کانیانه اول کیش کانیانه کیش کانیه تلفزیون کانی سماخیه کانی سماخی اول بری بله ماشاءالله اول ما به موتور به موتور الله بابا و کرم خودیه چی زراعتی که چی درآمدی خودی ما با جان که تای مسیو تای ما خوخه تای آبگاوی از خودگاوی من مسکیله و پشویری از خوخت کم گلاست کم هجیر من تای تری من گنده لومانا ماشاءالله خلقی کی چاو وکریه الحمدلله مثلا مهمان پروره الحمدلله وقتی ما هاتین از که جو جیل ناف گندی باهاتین بار بکه بیرون دسته که کا سه چهار کاج گود ما ایو گویت مهمانی ما ایو گوید کاغذی که گیس که سرجه ولی به تلفن برین که بوکر بو گفتید جا برام ترانه گشت خودت ترانه حاجی ماشاءالله هم هاتین پره اوه زاویه بله جو توی دو شلو پیگرد که خلکی گندا گلا شهر از اون بره دا یا نپازی مخلکن دون بینی چون به آوه یا اندو گیای کشن دا آوه بردن اصلا مدید توی دو شلو پیگرد که از گیایشی کم کم خودت رنج برک شرطت خوی اب توی گیایشی کم که توی آفدانشی که همین شلو وش اوه هاو گیای هوا کنگی دریه ده چلی که او بزرستانه بزرستانه بله بله بزرستانه به نوا گرس نه ها بیشنه گرزید کیای دور برد گندی دجوار مساکر اغلب جه باهی بن ماشاءالله بجا سبحان الله هند گازوی کدی سربان باهی با حچیل وی گندی میش هبن افصلا هنگینی دی گلالاوت اره والله بله خوره بوما بجا کی گندی میش هنه هم دوچین سروی بدین سلواکو گرم لگین و دهنگ وینی وریاتش خود بیت میشی تای هیدی بوما بجا دو کسی گلی نبی اسماما که من از بجم یه تای نوی حکمت دیوالی برو نوی حکمت دیوالیش بر که اوی میشی تای بر بونکی وی اما تو بونک وینی بس بینه بیرامن او بجا خمومن اره والا حاجی هوا چند جمع هنه گله گندو جمعت هست مگه دیدی بینه جمع فلان عردیه و جمع فلان عردیه یه دو زمینه جمعت ها کشکن من نه جمع بون اما دو بین فلان عقاره که من نوه تندک آقارو بشه هم بیشنی کانیا گلی کانیا گلی شد بینه ها ویره اما ویره براوه گندی بود براوه گندیه اما سکر کاید بیشنی اره مثلا اول پیش ویره مرگادریجه اما مرگادریجا پیگوتی ها مرگادریجا پیگوتی جه سیاهه جه راستا ما کانیا کدیال به بطنی هایم بیشنی کانیا کولیا سری سری بس حشک بیده برگنده ام آقاره کشک ها آخر گندی هم آخر گندی اما ناولومانه حاجی گله خوش بود بره دو هبو وقت میرفت چه بود پالاییه که یا زباره که دو تشتک خود نخون بفراوین کاره برفراوین که خود بس بیشه بفراوین که تول لومانیا چه بود خودی برفراوین که مید بره ماز بو نیوشگ بو هکن ده سرتیک بو تری بو نانو تری او مسوگر با هکت تری ها بو گندور بو او همین چطه او همین چطه مثلا مش حیوانی حاجی اول چند روزه دلمی چطه گندوره دیم جلوزا کاول لومانا گندوری تایم بس اشتانه چه بود دوی مخوارن درکتی حاجی ده بجیب چک شول کشی مالوتا نه بابا با پاشا ابرو که نه خود برای حچی گنده هم چینه خود هم عاملین هم هاری کریا گندیات کی برای هر راه سر دو چو از حج ده بخو صعبه برای صعبه ده گرکن برای ما بحثی انجای کرد بله انجا کوچان روزات هتا درینم بس گلک جرا منیادیتی خلق انجای رادکتن دریتن بوزوستان جی ابراد بوزوستان جی بارا پتر آلفه یه حیوانی ویره چه بو یعنی انجا چه شواز حل کرد اما ما حل گیمت کرد کادینا دا بله حتی با چله زوستانه بله چله زوستانه و مدانه حیوانه هر حسا کسی که ما نه که پیچه که غیر بیت نه وصا زرد بیت نه کس کو کس عالی که کلاه عالی که حیوانی اوه حج دوره گل من دست تو چنور ها هکر او پیچ کمویج هاشم دوره گری تو درف که دیگه هم که شهرزارین ها نه هارا خوش هارا غاب هی ویلی هی مامن هارا خوش هارا با شورام نمالامن
سیکی گرتون زهاره و تا ما به هیویلی هیوامن سیکی گرتون زهاره و بر من شورم نمالامن کسر گنده من هماتا ما به هیویلی هیوامن غیری ما دوست و یار و بر من شورم نمالامن ده حاجی پیدا حاجی خدا حاجی درابطه حاجی باشد ندلا. دکتر تشتگی بشه بله. دبر دو هاف گوانده سنور بین نو بین و زاویه و زاویه بله باشه سنوریت هوت نو بین و زاویه ده هر صابون هوت تشتگی دی دانا نه ما هر صايا اگه گوانده ابد بيت عنو بايدي اما والله سنور منين بدي بس اگه گوانده خو فرات لون و طنک نه ما فراتي لان بريك وري بورجي بو دوره نه حاجی هم ده بینه که چیه نو گوندی بس تشتگی میگه لای کیف دوات حاجی بله. از برای خود دم آودانا زاویه تا انجای ماشاءالله هم میوگی ساعته بله، هم بله. آویو چی تاوره هم دو تاوره ما بدي بيقول بيتورا داي تاخوري بيجي دشني كات اتودي فيديو اه ديتا فيديو نه خدا میره ترنج برای که زیرا الحمد کی لله، من کیف شوله تاد برو هم ده چین خدي قالوا بيدي خودت گل تاجی بیت ان شاء الله ممنونم حاجی بله خودش والله. ترازی بیت انده چاور گل گندی دین سگن کوچای چرینه ده کدو ببینین ان شاء إن شاء الله الله خدا بسم و الله. کرد حاجی برو. یلا کی مالو مازال آبا بالراست سلام. خوش میدید ناتج حاجی هم افریقا بهم یا گلتی شیو هم دل ورش بله افريقيا وجبتي عليه والله والله سلامات برو تو افدانا خوب کرد حاجی برو مگو دایکش مگو زگو گیه پیش بابا طرف بینی زحمت نه ورن خودش احمد ترازی دای نه بابت چه نامی نانی نکره چه عردین آره هم والله. دایکش مگو زگو گیه پیش طرف احمد اینش دای نیادش بابت احمد دای بابت واردکا هر برا نانی نکرا نینه خدا بدم گوزه گیای ببین در شهر از اینا حاجی ما بگو پولیتینا دو سینه چنان جلکن مرا ایورا او یاسا کارو برا دیبرو یا الله باشه ما بیجیم دانه صبر ابی کار راسته یک دیش بیجی بر برا خدا برا تابو منه هلا بابا نگرزه اما دینا ما برا بچی کی خلاص ماشاءالله اوانو بنکت لوید گیره دای در برا داچ يا ما شاء الله ايفورا كنت عنده خوش برا گندی برا شورت کنی واریا ای ماشاءالله والله یک شورت کن يلا برا برا خذ قواد بدل الله دای بابت و سر ای باشی برا سر مات باشی ما تمام سر تو انا تشت که برا دما دک چاقا و دیاش وارد کن بو سیبری بو كراسة دبچه بهنامه بيت شنو هذا بسيار اشتاكه او بطنا هاي ويا ليش بي برا ما بيلا ده بودش موجود دنگك خوشت دیارت استراند گوت نه خد هم خم جیل کردن برشولی را انا خدي خم جيل كرينا ما شاء الله دنگه تا خوش بو وجا تا دوله هنه تجي دنگ بو تا بحث میشانگ بین که اول میش اول هنگ بین اول میشوانش ده شما هاشل خاگو در کدی ورا دوجوره بچی نگدم مبدم برا ورا دوچنه بسی برای خوش کو های باش میشد ترسم برا همه وقت چاقا داریم برداری حتی ما خب بس بجا من او دنگه هنده خوش ورا دوچ برینا خوره و من اکسترانو بجا بریم چینا پر دیگه گندی سر چاقا برا برا هاشم برا ماشاءالله گنجت گندا چوه خوده لی بتوسط خوین گرمن دست بده چنه بر آوه ده چنه بر بازی ده نتانا میشا ده چنه اولیکا دوارا ده چنه شیف کار کا شوله گندا اوه جا ماشاءالله پره بینه را راستی جا هم اوه گیره ها خور کفتین هنوز هم نوه وی گیری چه بس راستی بگیره یه گلب بلن بو جا هم خور کردین ماشاءالله که هکار یه فعلوراندی استرانا و دبر راه
یه میشاب سر و برد کرد و جاری الباش الخید میشاد روید و جاری جار میشه پیوندن جار میشه پیوندن هکار برو توی باش ان شاء الله گلب خیران سر چا الحمدلله ساغم 1000 سال بی هکار ماشاءالله افروکه میل گنده لومانا یک شو گنده کردستان اپراسیج من گله حاجه کر گنده که گله که خوشم مروت گله که کیف خوش و بر روجت نوی گندی دا بجاف هین گنجت گندی هین چت که روجت هوا چادر باز بن خدا ما شولا و ناف گندی دا شب چینه دفعه کدو بله اما اونا او دیت گنده اونا شنو مولد گنده اونا شنو مولد گنده اونا دجور سحوري عمل بري گندی بین گرد گندی گوت هکار دنگی گله خوش شما وقت اقول نبو بجا که هکار از دجور افریقا مهوانت گندی لومانان بجا پیش گندی ها و که هنری گندی تده بوم چه بجی بوم دجوری بو بینرید من و بین استرانه که ده بو بین بر پاش اینج بید بیشم بوم بجا هکار با گندی ها گل بابویش دنگ بیشه که شرط خوبو اره والله با ما وجه تشکیوی شیر بیش پا همه بلا پیش خوب با بخو هر دو که بیش بلا هکار کرم که برا کیش که دلتت خوزید اوید بیش آیا بیشه ورا 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 یا آخلو شی موی بیشه ورا 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 یا آخلو شی موی ولا واسكت دوازي قريم شار قرنتي اخلو في الدنيا بله باجي بشتي بجنات بلن شافي رشو بلا كسلي ديكل في الدنيا اخ برقا مني اخلو بكير بناي شاهينا آیده کرشاینو یا وزه در که آمدی که سرکدم آمدی که بلنده یا سربری هم آینه بری خودم مثل آخر باد که بیتا مقابل گنبد نسبه غنبری هم بله بواری پاشدا حکار من مال زاوایه بله من شرم باب ابراهیم خوده که های وایده پیش و هر نسلی های شاینو تو برا تو خانی که شاینه من سر تاخر از شاینیات یا بر کلان حول میراتا و کزاخه هایلی ده ترابا چنگله ممو که بگره برابینه باوه وار که اوره ماره جمینه که شاخه هایلی بابا محبوت خالی بکنه سسره و مال بابله هایلی ای بابا به جاخه هایلی بابا ده مبدني نشاين دلالة مبدني بعرف عادتي تفيدني هایلی مولا شايني زيارة هاي بابو هاي ليش باخده مبافجني ساعت قواتت وقت خوش اجا هکار بله شرین اسوی بسیار اشتاب کم هکار هر ایکی عشق کد دلی دایستران گوتن استران افلک لورجی جوالهی نهایتن یعنی یان وید مروف گلک عاشق سروشت کردستان بیتن یا مروف عاشق بجن و بالا گنج و طولازت کردستان بیتن یعنی حتی مروف اوه جوانی و جز استران گوتن دفتر چایه تو چاد بیجی تش که گرتی نفسترانه ده همه بابمت گوتن و بله گودار یا هنرمند تو هشترانا فلک لورد کی؟ و گلک گلک و فلک لورجی اما منطقه مروف و همی و نیلا عبیه سروشتی جیانا کرده اجا بومای بنده استرانا رحمتی سعید گاباریش بیجه و بری هم بچه قسم افگونه ده کرم که های بس رحمه وینه بیش لیل دای که حیرانه وزل بخت تا خود مدای کامنه
چما و کازه کم گیری دای کامنه او دنالینی چما روندی کاز چاوین خوی رشی بلک داید با آرینی مانه شب و روژه دای کن عالمه تن خوشی و داوت گوون سیران و شاینم مانه شب و روژه دای کامن عبدالله خودم وزه چپ کم شکلو مرقل به دنیایم آخ تازی و گریبشینم آوا خوابی رو فراد و چمو رو باران دسکنه دایم مانه رون که چاوین دای کامن عبدالله خودم ناگری نوستین دایم آخ زیب کووانم دایم لیب در دو جارم دایم ماشاءالله اخته مرفته تا پش گنده مرفشنی گازای لومانا گنده که بوشه برا منش بر داروباری باهی و مفنا بینه تزانه ماشاءالله یه تیر باهی و گنده ها گنده وان ماشاءالله تیر داروبارش گنده لومانا بنابودنگه ها برده راست برده نابودنگه هری جه پیشمرگا شورش و داستان مازن الورد نه تو مایت هم دشیم بسیار کم جا که شر و شور داد چا بینه برا صد نه هند شر و شور مازن ویره چی بینه هاشم برو ماشاءالله داره وی گلی همی داروبار فقیه یه نجنیه جا آب زحفله آره برا اما دیار ویری کانیه دشور جا عندلیک ولی نو بخون زانی عندلیک چرا چنه عندلیک ايش طير كذا دبره بنشهر عندلیکه ها عندلیکه مش مجا ما شاء الله درجه برا بخو اوانا وجه تیشم بیا یا آره بس نه پیونی برا اما دارو بار فقی هندی دستوات گهیته چه پیونایلن هم بینه بردان کو بردان که تو صافی کری کوک صباح ماشاءالله گنده و گلک خوش و ما کمی واند گنده لومان آبون وجا توی چانی توی باش ان زور سپاس ام خیرت نوبت کنم نوی گنده لومانا و همه کسی کارت خوب بخیرت نکو گلم استاف برنامه پسارد کم و کادری تلویزیون آورد کم کو افریقیا هن بونه میوان لگنده لومانا سلام ناحیه زوته و 25 کیلومترش ناحیه زوته دیره دفر دوسکیانه هر ساجم کاتولینه و سپاس به خودجی ام بشین کو افریقیا ما گلمه دا بشین خدمت وا بکین و بشین چیزی باش پیش کشی بینرت وا بکین گنده لومانا تقول ام کاتولینه این دوستانه هین چند مالن چند بنا مالن بحث دورو برد گندی بو ما بکه بله گنده لومانا تقریبا نکبوینه 55 مال سر خزانه داد جینو که جیارا گندی جی سر ترش طوالی و رسواجی باره پتر یا خرکی گندی فرمانبرن دامو دزگان حکومی کار کن بیتن هندک شوانا شولی ترش طاولا کانو بازیت کانو هندک شوانا جی شولی راز باغات کن بس باره پتر یا خرکی گندی فرمانبرن کار حکمتت کن روش حالات ما گنده سرتی که کو جیران من و اصلا روش آوای ماجی سار کینه رخ ما وجی ارکیش که گندکای جی و هرساجی بو نسبت مسائل جواکی و مروانی و خزمانی الحمدلله ام گلی بیت خوشین دواتا و سیرانا ام و هرساجی خودنا که تازه کربت ام سریک بتن و سریک بچین ما چه اورشل گلی کودنین راستی جی جیرانی ما گلک خوشی حتی نه لومانا گلم نبودن یا براسی داستان مازن لیادینه تومار کرد جا داستان لومان جو ایشو داستان براسی قهرمان مازن جدا کردیم جون ده که بوما بحثی اوه داستانه بکرد چاویا چاو گنده و برکفتیه جناب تا اشاره پیدای هر گنده که سمبوله که تا پیشرفت کردن و ورسایش تا نیاسین بله گنده ما داستان سال 1960 که کو بسردم کو رژیم بحث کو گور بارگور خلیک دهن سر پیشمرگی داگرن کو لوی دمی دا جناب رحمتی مولا مصطفی خوب خود سرپرستی وی جبهه کری و وی پلان کری کو جمهوری که زورا پیشمرگی قهرمان کو
کو شهر نفس شب دا اکنجی بول الکیش که و به شباب رجا پاستر کوان پلان کا باش دانا بو کو بین برسینگی وی جشان دا مازن بگیرید هات نه دف گوندی دا پشتا گوندی کو ماجاکی های بجنی مرگادرش ویرین دا گلوفیل هین کو جاکت بارتانگی موتورمبیل او جيش هاتي کو قوات سياره بو لكن ما بيزانين جوال گتين کو شرخ زوته و هاتي درباز بو هاتي باگیراج کافلاسنش درباز بو هاتي اخو سنور مد لوماندا کو گوندی کاون ریک پشماگی لگیر کو نشم پاش زفر نوا گشت مرگادرش لوری پشماگی دست خول هلدانو و شارك بجن شارك مازن ويرات كيرن داستانك تومار كير هلا صاحي داس كافتي مازن ومازن بيش مرجي داس خو يخصنو حتى انا كاجي بما جي فخر شانازيك وداستان لومان يا با ديروك نك برفرد شوراشا اشتخاز كردستان دا بما جي راسي سربلندهيك و ام بگل خوش بكيف خوش انه سربلندي كو اف داستان گوندي مات توماكين راسي بما جي سرفرازيه هر ساق ان شاء الله ديماسيو گونده هوا چيه والله من دك چه گوندینه به کیماسی بله کیماسی گوندی ما الحمد لله شکر بخدا دل سری حکمت هر ما کردستان یاش میاد وکی همه گوندی دی تقصیرینه کی رو ماجی بله گله شلات کردن و گله کی ماجی که شونا اسمنا به گوندیش درخواست کردم که هلن تلفن و اینترنت گله لوازم راستی ام درخواست کردن که بشن هلا کراکی بوم ابته که باش کن اما اینترنت دفعین تلفن شوان من بابا تلفن راستی خط تلفن عروساج اینترنت گله که لوازل گنده من درخواست کردن که بشن برای برنامه درخواستی جیب گینن سپاسدار بین ولا برنامه بیت نه هندی بیت بس با ماشی درخواست فکر برنامه ما وکیلیه که همیشه لاته بله اگر بوم درخواست ما بجیب بینم بشن خط اینترنت هلا اینترنت عروساج یا کراک تلکم راستی لك ضعيف هلاوانا في جنديدا هكا وكيد الحمد لله تشكي مكاسينن كاكي صباح قالك سباس بتبراستي مونديبونا هم بو ماجيك وهم بو راغهوندني جي هم بو جنديجي راست تخسيرنا كي مولا طاوا اسفيدار مهم بشين بتر ابي جندي هم راغرن هم اوفاكن وهم شيمجي بكن قالك سباس يا ما بيتش بت ان شاء الله هندي ماشيون دابن ام دي راغرين دي فوختناتا ونديش ما بشي دي خدمتا ميفونت خو كاين راسي جينجي ميفونت راح سيفيك بون دافما امجي داس خوش الواد كاين وستاف الواد كاين هلا صاجي كاميرا فونت كاين مونتيرات كاين في برنامج جوندي ما بيشكش كاين وجورو جورما يورو جانا هم بو خاطي كيدي وبو بنادي خب دانا برچاف كيرن دوباره قلب خيرات سر جاب زار صالح بيو سر كفتي ان شاء الله بجام دي چينا سر ريكو عزيزان تجي كلام كان في جندي اجد جو ده وسا قصار وش اويكي يلا اكسبو ده اويكي لا بشبر إذا في إيفوري أمل خالته خايا ربيعة بين ميفا راستي أمش جلا سباسي خلك يقولي له ما نتكين إذا أمل هال دايكا خابين ميفا أم بيجي دكات تشانه صحته تشانه رايكي الحمد لله بس يصاغ راسي بتجلا زار صالح خالته ربيعة بله شيرين ما شاء الله وقتها تشينا جندا أم بين جنات جندات هشيار هاس بيد ساعات هشيار طنيرة بابانو ناني بيجنو تشتش كانوا بعضی دوشنی یعنی مروزایم بابا اول گنده اول نباشه را هک از اسلامی دش دیکلا سوپر داره هک راوی بی ماجی اول انا ما 7 ساله که بتكزان صاغم سلامتی هک اختشتاده که امجی سپیده دکتام رابطانی ریال که دهاری صاحب کتابو بحن که ما بردستی ما تلها و دادوش ما بزنها و دادوشم خوده بجام بری مثلا شوله و جنب طیبتی بری وقتی این سرگوندی جحیلی خدا با چی شول کرد و هاری ظلمات چت کرد و چی شوله خواه مالت کرد خواه ما نلو ما حدا بگم همین سال از گپ چه من آویستانم ما همین تشاری چانده خدا از سال چون از نشیام گلک ناو بمو بچم گوت خماس کم خود نکرد عاده کم بس خالات ربیعه باش از بسیاری کشتاب کم بله بو چاندن و درآمدی بهره پتر جنک چینن خدا از ما بیزی هم خوشت الهارم همین تشمت چاند خالات ربیعه ما شاء الله از برای خود ما رخور ریت گنده هوا
همی ماشاءالله زوزانن چیانم هرت بره دا اول چیت هنه هوا بخود چگلو گیاهی نوکه بخولتینن چه خیر لیا توی سیرکا توی گنگرا توی آتش تلواره گزانو او تشتهنه والله توی اول زیرک توی دیرم پیچه زیرک توی کیش جهش اوی چیای کیش جهش خرا خوشتره خودت اول توی بیم که بیم کلیبون ظلام چونه بله خالتم بحث کیف و خاشیت گندی بکین شاهید گندی دعوتت گندی برده وقت سه زمانه و برده دعوتت گندی لومانا چا بین چند روز بین و چا بی کد و گوهاست وی گندی جیرانا همه دو دعوت بگ و بون گندی هت خوش بون هر یک مالکی و جار دنگید گوتن جاب مسجله خودی هت خوش و جار مرخی کی زاد حاضر کس رخی کی میوان تاتن خودی نکته زیرک هبون ماشاءالله شد کرنش هم بیک نبون کی زیرک بید گندی جن کی گندی خود همین زیرک بون ماشاءالله اد دستوان مگ دجوری بود اب دست زیرین همه شلو کار دستی خاصی هم گلک زیرک بوده که حجامینا آسیا بله اجر ماما فلک اوت مازن اوج گرای زیرک ماشاءالله وکی بابلیس که بون بوشلا حدث پیدا رابن چوه خودی لبید حتی نیرونات راستیان بجا گلا اینجا هف درس که صید راشم که نه سر خود کزی که خوش هول ویرد گریده آره خود را ماشاءالله نه خالت را بله که ازی کاش دجوار برشین که اغلب بسکت برده نه خاله یعنی کیشین که بسکت خواسا برده بینه ماشاءالله خوازی که وی زمانی هم بچیک بید من نیترش بس خودی بری ود گوته نه خاله آره والله خالد ام بحثی تشتی و هلگرتنی مثلا بردا اف تشتی نوکه سردمانه نبی و چه تشتی خواه هاوینه مثلا بو زبستانه بو خورنه بو بخورنه و چی لیک دا که این زبستان محتاج بن و این محتاجی باجرانه بن خودی من همین تشش کرد وقت چی یعنی بو ما بحثی باجان رشک باجان بامی لوبی همین تشتی همین جوالک فرهامی نجیم 4 صندوق باجان هست سوریاس سوریا بیا همین کاری اره والله باشه پونه خالد گوشت کرا وخی اغلب بعد کرا وخی نه باشه خالد پا گل جارا ارچوب هات زمان مجید یعنی کرا بیرام باشه تاشم گل جارا من جوجیت کرا بناخه میشه کر بود بناخه پار بود دول که اگه میکرد بن وب خودن 20 روزاش من هلا مینا در جامعه خوش بود یه دجوار جوجی کیش گیاش همیه خوشتر بید بره خودم با ایکت گینر سیرکا خالت ربیع براستی جی افریقا میوانت گنده ها بون گنده و گنده گله خوش بود ماشاءالله بعضی جا پام نچارین روزا ماجی آوا بود یا قربان ماجی حتی وری بود گله خیرات سر جاور من خیر و هزار سال سلامت ان شاء الله از حس کم شیوه بخونین نچه گله ممنون هزار سال ان شاء الله خدا به مال هر آودان گله ساق بن ان شاء الله برنامه ها گله که پیشکت یا راستی هر سال به خالد گله سپاسی هزار سال گله که صبر اف خدا هزار سال ان انا میگم واسه تحت کین خدا هر سال ان شاء الله ان شاء الله بله بینر نجا خوش توی بینرم پروگرام پسار اوه بو جینو جیارا خلک گنده لومانا الدور دوسکیال ناف کاتولیا وجا اماتینا دمهای اوه خلک هویا جوان حتی گنده که دیو واره که دیو چند مروه دیه جامر بخیر و خوشی منو دمه ها باش بید بینر دلال براستیل دیوان خالت ربیعه او الوجه انده خوش اماتینا دمهای که خلک الگنده لومانا الوه دور انده خوش حتی اموینو گندک دی آنکول واره دی بگینه هر شاد و بختور بنو خود قلمه وهمي هذا بهلو برا شوما باسوري ورا ليلي باسوري بديما واي هاتما باسوري ورا ليلي باسوري ديما واي من زيرا جديتو ورا ليلي مسقالي كيما
خانیین کلاسیک و آخی کو باجار و باجاروکین روجاوای کردستان دخملاندن لبر پیلین بکل این لیکرنا آواهی نوجن و بیتونی تندبن. آخو پوشه کوبکد و حزک بیسینور دهاتن ستران و کلپیچین بوستایی دهاتن برین ایدیدم لوان بهرتیه و تین وکی بیرانینین سردمک قدیایی لهن شونماین وان لدوری تین دیتن. هوايات رازي كفنن طبعا أوانا صحينة وتا تهرب ببين بني انه كربيش يوان متروكه ده كربيش بيشا هفدو دانين ولو دانين بر هفدو هوايا جبو اساسي بي طبعا متروكه بني انا طبعا بانا حساب كريني انه برف باران قرنبون جماد حساب كريني انا قبويمه بني بنير داتين مربى جيرانا قش يعني وك مكيف بو. خانیه ابراهیم صراف نمونه که بالکش و سپهیا آواکرنا بری 9 سالیه کب اندازه که تکوز و مکم هاتیه لیکرن. اد هجمارا زیده یا پنجریان بمرما را چاوکرنا در دوری و خپاراستنا جتالانیه. گواری گنم ای بتختان هاتیه درست کرن ده همی چاخ و ورزان ده قوت و دان مالی تیده تهلانین. لملیدن جبوکو آوا و خوارنه بگهیجه همی جورین خانی لراسری بیره حاوزه کی آوه هاتیه آوا کرن و آواوه با آوائه کی بالکش لسر مزلین خانی داد بشه. بشيقوا آف دركادو صباندن وجهزاندن وحاوز شاكر حاوز شاكر حاوز زور شاكر شاكر جبوكو بيقو حنفيا بوزعيني لسر غرفاقشا حمامك ويشاغي حمامك فرنجيت صالة بينجي نادي تقريبا صالة بينجي دي حمامة وينا نظامي رسمي شاكر ودوش ويعني نظامي شاكر دبه کو یک جبار گرانین لسر ملی خدانین وان خانیان گهدانا هردمی ببان و دیواران گو هر چند سالان تین قشارتن و سیاندن تاکو جبر زفستانه پاراستی بن. هر 3 سالا چارا ام دسينين سياندن خوشك يعني مناهلن قدلو ببو ام ليه مقاتن جكيلك ونا جاوي ام ناهلن قوبيغو اب دهندر دي مالي آوي والكاسي لهندركن وبشون بمسين كي اب دمسحين جبو قوبيغو كالبيج آوي نكشين خرانه ام خاني خو مقاتن ووراثتا بابي مي وام خوازن اف وراثتا بمينه یک جارینین میتنگریا فرانسایش دوریره او بو کو گهد دا آواهی سازیه و گلک شوازین آواهین بدو لدوری بلاو بون لیب دمیره پرانی آوان هاتنه خرا کرن یانجی حرفین. تیکتم دانم دایا دایم از چون آخوا نزانه زمان قرصه بابنی مانک بکشین بابا بوچی مانک خراشوار گوشینیه نازانم ام پرسیارش قرص بو نازانی نانکه حاضره من جاره پرسیاری که اصلا کنی جلن خوش به دا با خوارنکه من بو من خوشه آخر چون که؟ وزیتی سر نیانین که بزیر لین را پرسیاری ناوی مصر يا البهوكي واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك كرنفال بازارگری مصری ده تفکرن وجبير لكن دنوافي كرنفالي دا خارن المصري وكي كشري فول وفلافل ذهبا
بگشتی دوارزی هاوینه دا بکار اینا ناکاره به هفبرهی وینچوی زده تره. لو مالویری امده چند رنمایه کاش وزارت کاره به دیار گین و بکار اینا نکا برپرسانه کاره به. بتنی اوان امیران هلگه ین دا بدوی بهی. باشترین پلیا گرمیه بو سبلی داده به نوبرا 22 و 24 پلین سیلیزی دایا. هیلانا بویلری پهلگیری یا دانا نویل سربار اوتوماتیک دیکاره بکا زیدتر مزیخی به تایبتیت هاوینه دا کما کمتر پیدیاب آواگرم هی. بو رنمایین زیدتر یان بو بکار اینانا بجمیر روناکی دا که باشتر ریجه بکار اینانا گاره با خوب گهی سردانا مادپر پروژه روناکی بگه. أرجو حيدر صناوم أرجو حيدر سرحدة خلقي جندي ولي حيدر بيش أنفال وزم عن باشو خراب نبو وزم عن زور شاكو خاون حيوان وشتو آزل داربين درسو منطقة كمان زور خوش بو دياتا كمان ديكا خلق ديكا زور خوش بو قسمان وكو براد ديانا ديكا منا محمد حسين روسما قال يقول لي ولهيرين صار بنا حيسر او كانت تقريبا عب بيصال حتى هجدو او ناوي لا اول يربين هرسيا حكومه هرسيا ديغاني ربعان او خوارو ديجين لا هشتا وحود ام دياني رماك هيك يعني اول هيرب وام قندبو يمش وني اجلو حيوان دارتشينا ناحيسر الله ناحيسر الله تر حكومتها هالسيا وتي اوي كسكري هلا جور هيك لا يعني مديكي دانا اگر نيت يرنو داي حساب ايراني بورقين دين خد على من خطا هي مش هالسيا جينا شوينا وبراما ولكن وتي من نايم يكرم كما قربان لوليد فانغا نايم دواز مالي هاو هيك لما على شي ليله ابو او كاتا يعني تقريبا شي ما هيك نبر يعني بلا انفعنا ادمانو اويش بيو جيرا اتد لا كاتي انفعل قايمه لسرقاي بنوتم اوان لا تبصوز بون لا من السورة باركيان بخوي مالو يعني خوخ يزن من عيرة من ابراهيم حميد غفورم خلقي جندي ولي حيدر لبيج انفال يربون لكاد انفالك يا اوائر رميان لهشتا حوت چون بو هزار كاني لو ابرا كان مهاربون وبشگيري بون وتلوي بون ماوي لو ربن هشتا حوت تقريبا صالح ولا دوي صالحه هشتا وش انفالك الرويدا تقريبا معني بسبيان روسال بنو كارجيل بمان بنو تايرو بردا نانو ارتي ما برجو الخمانه هذا هو بي او كاتب عشتر ولا برلو جوله بمان تعالوا ما سلمانو سيري خوارد رمي كرد سيري خوارد وآوا من أنا لا ترسكتي توقين
نۆ کارساتە گەورەیە ئەو کارساتە گەورە لا ئێمە بێ و ئەو داخا لە دڵێمێنێ دڵ کەسە نییە ئیتر هاتن ئێمە بریان بۆ قۆرەتوو ئەوەڵ جای گشت بریان بۆ ئەوێ تقریبا حوت ڕۆژ هەر ڕۆژماینەوە بێنانەوە بیا هیچیان نەدا پێمان ما دەستی کرد بە پرۆسەی ئەنفال پرۆسەی ئەنفال یەک لێرەوە دەستی پێ کرد لە ئۆمەربلۆ دەستی پێ کرد و ئاواتا چوو ناوچەکانی داوێ و ناوچەی منطقەی شێخ تەویل و تیلەکۆ و ئەمانەیەتی دەستی پێ کرد تا گەیەک قەرەدا ئەنفالێ زۆری کرد خەڵکێ زۆریش کوژیەوە ترە قۆرەتۆ بان و خوار و ژێر گشتی عەشان بی و تەنکە نەختی چۆکان بمانە هاورد ئەیانە مناڵ بین ئەی برایم و سمایلەوانە کشت مناڵ بین خۆمژە و کاتە ئێوەش وەکو ڕۆڵە وەکو برای عەزیزن مناڵی چ ڕۆژە لە زگمە بی ئەوە لەورەهی ئەوەمان تاواکو لەورە این لە قۆرەتوو اینجا بریان بۆ دەور کەرکووگە و ناوە بیان بۆ کەرکوو دایان لە شاور وتیان پیر وە جیا و گەنج وە جیا و جیاوە بوون چی منەعربی و کوردمان دەست یەکتریمانە کرد و کراس یەکتریمانە کرد و دوایەکە دەست هەیرەکەن قاوە کشتی پڕی لە کەلپەلەوە کشتی ماڵکە هۆی سەیارەی بی و مەکینەی بی ماڵ کاملی ئاوردی کشتی حکومەت هاتن وە قەمچی و سۆندا ماڵەکان لێمان سەند و خۆمانیش سەد تەقۆی ئێساینا لە برسیە خوا عارەبەکان هاتن بەزەیە هاتە پێمانە بەزێ جار سەرمان زۆر جانی سۆر هیلاگمان چایەکیان بمانە هاورد ئیتر ئەگیریان لەترس ئەو عارەبەکانترە وە دزی و دەمچانە شورد و خوانیانە شاردو تابانەوانە کورد بین ئیتر لەورەشە ماینەوە لە کەرکوو دە دوازە ڕۆژ ماینەوە لە قاچمان هەڵبگردایە نەمانتوانێتە درێژایکەین ئەوەنە پڕبی ئەوەنە پڕبی حەساغە زمسامی دەمە بەهار بی شەش حوت مۆگەبانمان ئیشیە کرد ئێمە لە گەرما دڵمانە ڕۆی دڵمانە ڕۆی لە حیبەتە ئاوە تر ئەوە لەورەشە شەش حەوت ڕۆژمانەوە بێنانەوە بێ ئاو جیانەدا پێمان ئەیان ئەوە درۆ باش نییە بەس وە کەمی تا دەرحەوش ئەی دەرحەوشە ئەگەی ئەورە نێگەی هەیرە تنیان چ دەربەسن برسیمی هاتینی بۆم بیۆم بێرن نەی ئاواتە گرتی هیزەڕۆن ئاواتە گرتی هێلکەیە کشتیان ئاوردی بۆ خۆیانە بنێ جافەکان ئەوە لە شوێن خۆی ماوە تر لە کەرکووک دەرچوومان شوێ هاتن تەیارە هات ماڵشی حوسێنیان بار کرد ئەوان لێنمانە بین ماڵشی حوسێنیان بار کرد ماوەیەکی پێچی ئاوا دە چارەکی نیف سەعاتێک هەم تەلەفۆن کراوەتی با ئەو ماڵە بێتەوە ئەوان هەم هاوریانە بۆ لای ئێمە تر بەیانیان زووی سەعات دە و هەشتونۆ سێ زەلامە هاتن وەرەقەی گەورەیان دەرکرد ماڵشی حوسێن خۆی عایلەکەی با دەرچن ئەو شێخ براهیمە لە بەغابی شێخ کەریم شێخ براهیم ئەوانە قەومیان بین ئیتر شێخ وتی هایانە ئەمانەتە دیە هان لە دەوروبەر من وتیان بەڵێ وتی تا ئەیانە بەرنەوە من دەرناچم لێرە
لە کەرکک زەلامەکانی جیا کردو گەنجەکان ئەوەی گەنج بوو وەجیا ئەوەی پیرێژن و ئەختیار و ئێمەوە دایکمانە مناڵ بینەوە کاتە من یان ساڵم برم بوو هاتین بۆ کەرکک لە کەرکک ئەوانیان جیا کردووە ژێرزەمینە بۆ زەلامەکانی بردە ژێرزەمینەکەی ئێمەش ماینەوە وەرژن و مناڵەکانە برێن بۆ دەبست تقریبا 3 شەو 4 شەو لە کەرکک دوای برێن بۆ دەبست 4 مانگ و 22 ڕۆژ ئێمە لە دەبست سجن بووین باسی چی بکەم لە حەشت کوڕ ئامۆزا برازا خۆ کەسی گریا و بریە هەرە بەخوا ئەوە میشە برامیش بەخوا مناڵوی بەسزان دەرکریا و دریاوە دەستمەوە تو کەنشکانەوە بەس دوو تێ کەنشکلامی دریاوە دەستمەوە بەخوا هاتن کەنشکانیش بردو کەس نازان چۆریانیشا کرد هەرە بەخوا ئەوە وەسەریمە هات کوڕم وەسەر هیچ بەنەوە بتڵمانەکان لێ ئەو باسی حە ناکرێت نا مەگە ئەی خوا خۆی ڕەحم لیمان بکەن تازە من چیم کڕێت چەند ساڵە حەتکەی عەسرم دێتەوە نە سۆریان و نە کفن کریان و بەسە زوانێت نە هیچ کریان و نویانە جێر خۆڵۆ بڕێن دەبێ لێدانمانەکردن و هاتنە گیانمانە شەو هاتنە گیانمان شەو هاتن ئەوەتن حەتی زن پیرە زن بین بێ بانگە کریان ئەوەتن بەس ڕاز بڕۆن بزان کامن مناڵتان زن کەنشتان بزان کامنتان حامیلەن ئەوەتن 4-5 حامیلەیە مناڵی بیە وتی بەیانی سەدام حوسێن عیدامان کە ڕاز بڕۆن گشتی وەتی نەفیان دوورەکە خۆی هادەوەتە پێمە هەرەوە وتمەوە یەکێ مناڵی بیە وتی وە چەند ناکی بڕن وەتی مۆڵاوە دوان سەدوە ئەوە بەرکردەوە ئەو مدیرە گیرست وەڵا بەیانی کات دەزانم لەو داوە بانگم کۆمین ڕۆی تێگەم مەچیر و ستەرە و گشتی ڕام هاوز ئەگە مناڵبی ناوکیان بڕ هەرەوەڵە کڕەمەوە سەریمە هاوزە سەر هیچ بەنەوە سڵمانەکە نەوێت شتێکی چیان بۆمان کردە ئەنپار قڕە سەروە قڕ کریاوە سەریا هیچ بۆمان نەکریا مەگەر خوا ڕەحم کردی هاتینا دەبست اینجا هاوریان بۆ دەبست بۆ ئێوە وتیان ترە سجنە وانەی سجنە تنە ئاو بنە هیچ بی ژا پەڕێکم وەک ساوە بەسای پشتم ناڵەکان وردوی تاوانێ نەتیابی هەل لە ئارەوە تا ئەویان تیابی واوە پەڕەکەم دانا سێڕ مناڵیچ نەخوارد هیچ نییە وڵا پەڕەکەم کورتە خوا ئازان لە بانسەری سەرش مەلایەکە داوان شانمانەوە حەسایەکە ئەگە درۆ بکەم حەسایەکە فەڕەکەم ئاوا لەبان عەرزەکە داخست لە حەیبەت مناڵەکانە دامنا نەختێ برنج گنگنکیان ئاورتی عەسکەری مناڵەکان خواردیان بەخوا خۆم هاوم لێ نێکرد بۆم نێخوریا مەعیدەم بەسی حەمکە زەلامانە گیریا حەمکە لە کەرکوک زەلامی وەی دیمە زەلامی وەی دیمە باو مناڵەکان خۆمەوە چاودی لە بەردیان بوو ئاودەست وە شەقییاندا لێیان وە شەقییان چۆن لەبیرە چێتەوە وە شەقیدایان یاندا لێیان ئیتر وە کارساتەمە کارساتەکەمانە لە زۆرە و نەزۆرە بەراورد ناگرێەوە باسکردن
نازم تينات أول سوزانة هاتا بان أو هكذا يجوتم هو نادوا أخوان دايك الكرز قاورة والدباب روي قيمة بوفاكم وقناعة فن جاري ومن رمال حتى تواني وقناعة فن ولا قحة بان إذا كان إسكا زان دورو الرأي كيسا وناو تيركا مدري كها بتي بزانا راز بالروزا كامل وتم أوسف تساني وتم بيا حساسة وزعيفة وانا كذا والله دوتي تفكرنا وتاي دوتي كذا شدني كل ما يكو بريدة كاتي زانو كركهات ولا هنا كان خمانو كرة قردني هذا كنت والله قردني هذا هناك أو أنا داري مدة مش كانوا قردن شي عذابكم والله أخوي هذا الحج يبكى الريخوة عربي في سيد في وتباوكم شنو هتري ما حميد بيه نزان اسمه وتمروا قردن هذا يتري ما هاتنا عنو اجتماع مليل الخمانة توزيه كشنا وشق في الردع عسكرة كان هاتن تي كل ابن الكلب عربي يوا هاتن ليدا نانخوان ولا قوتش نبان اگر ما كديو قاوت ما بيرا شايكين ولا قوتش نبان قشتي وقت وابريان بودشتا وتيان بين بودشتا ما شو نايم بودشتا وتيان بين خلينا سعرو بريان وصحي تشول زلامة كان هاتن وقمتشي وهاتن حتشي زلامي داين فلوسا وقمتشي يتر النيمة يكفتو النيمة هلا سيارة تلقاور كي معنا كدواعو تسيقن بريان بوشين تشولا واني الصحراء يقورا عرب عسكرو بس خربية تبعنا وتيهاوت معنا بين أخوارو نهاتنا أخوارو هلا بيز مرقبين هو عربي يود مخربين بين مشاي نانا كان شخار وشاي حيث صرت يعني أنا شكرت هو النايب زابود بيوا أقصيك إتمنى قصدي نيمة لوش خوي تجون قصدي كافتو نيمة شيد بيو نيمة عقل دزا نيمة زاكرين معه تمجوتم جاو كاتلي أواي بمان باقوم خايف كان معي الشعبي كان عاتن بين وجه الشعبي هاتنا أنا خاضوا الروينو يوتم أوساكي وهاتنا أنا خاضوا الروين أول روجي وناني أنا خاضوا الروين لمدة الصلاة ما تشيبي هيك تاب رخصيبة ما كردو ترى عالم قصتي جن خويا وكشتو أجياو وتي آخر بكرة هو كوت نشين مخرجين ويا وصلت على هذا دوان جيراني وزمان خراو باجو خراو وزمان شي بعنا ما برون يعني برون شو نشي انا لبرون ممنوع امنا وش ارس حرام بو امنا ارس حرام بو ام برجادو حرام وما نوش البرسيات حج بس امانتي ليراو لما لسولن يزق ليراو امانتي يعني اوان برزن شو نجي برز يعني ديار بو شي قافله ابريا كشي ديارو باعجلو بخويانو بكشي ديار أو تأتي بأوساقة يعني شون تقريبا قصر ما كجاكر يعني هاد يعني كاكر يعني بالله أبرام ديه نالقا يعني ديه فا ليبونا لسه جنا كبونا أرى والله يعني عين بيت جنا جير حامل أبو لوازم عندي هم نالي بوش والله يتر دواي هني أكتم تاوي أملنا ما أتزاني معنا أو مسرات عفقيدا أو يوارانا ساعات هرجي ورا عفقيدا بلا عفقي ما خو حاضر كده بمان بنبو وشينا جماعات يعني بدنا قرانوا اما قريب بيان بدنا ساعات هرس دوتي خطر حاضر لا ساعات هرس عفقي ده يتروبوا اعزاد كده جهات بو صمود لا صمود اساقه زي الرزقاريه
لە سمود ودی هەر کەسێک کە سوکاری هەیە ئاوایتر ماڵ مامەم هاتوونە پیریم و ئێمانە برد ماڵ مامەم لە ماڵ ئەوانمانیتر لە دوای ئەوساکەم ژیانێ بەدبەختی دەست پێ کرد ژیانێ زۆر زەحمەت عافێدا ئێمە کەفتی نەبەری ئاوە ئەولو نەبەر بمانی ئێمە ماڵ شێخەوە هاتن وتیان بێ دەرچن ئەوان هەن نەمان حیە کەسیان نەمان پیرێژنی کوێریان ماو پیرێژنیەتر پیرێژنەکەی هاتەوە لەبەر 11 نەفەر بین یەک 11 نەفەرە کریانە ژێر خۆڵەوە تاکەکان هاتووە لە تەمە نەبی ئەو بەردەێکیان بۆی دانای گیان گرپەیە دەست و ساوە لۆ نەما ئەو ئەمە خوای کرد تووشیان نەما کارسات ئێمە زۆر زۆرە باز ناکرێت خەفەت ئێمە زۆر زۆرە قەت باز ناکرێت وەڵا سەر باوک مناڵ من ڕۆی و 3-4 ئامۆزا لێنمانە بێ وەی کو نانمانە خوارد ئەوانەمانە ڕۆی 3-4 خاڵۆسامان هەر لەوەربی ئەوانە ڕۆین و شو بە چامانەوە پێ کشتی زەلام ناسار ناسار ئەتە وەسای ممانە تو بە خەفەت و مەینەتی دوای مناڵەکانمان هەرچۆ نێبی هیچ سێدەنکەمە گەورا کرد وای چی حاڵێک بی ئێمە لە سردن دەرچی هیچمانەی هەر کراسەکەی بەرمایش خۆمانێ بۆلوونە دەرچیمان من خۆم کاتی خۆشی لە پرۆسی ئەنفالە هاتمەوە دەرچوم کەوتمە ناو جێش عێراقۆ زۆر بنەم کە لە ناو جێش عێراقا شوێن نەو نەگەرام هەدا لە فڵان شوێ نەگەرام بە پارە نەو سەرەسارە نەو چوومە دەر شوێنەوە تۆ گشت کرد نەیتوانێ بچێتەوە شوێنە گشت کرد نەیتوانێتەوە شوێن بە پارە ڕوویمە منەم کە لە وەسیارەی عەسکەری کاتێکم بە شوێن بەس کەلوپەری کوزمەدی کوتێکی سوتیاوە بی و کوتێکی سوتیانیان و کوتێکی مای بووە تر دوای ئاخرەوە هاتمەوە ئەو جا بە ڕەحمەت بێت دایک و باوکم مابوو وتم پیان وتم ئەزانێت چی وتیا وتم ئەمەلتان بوڕێ وتی بۆ وتم زۆر گەڕیان شتێ وا هەیە ناچێت تاقمەوە کەسیان ما کەسیان مردنە تر بلا مەعنا ڕێزمێ بۆ ژنە پاپۆر ژنم هاوردووە قۆندەرەی پیاوەمە وتم ئەمە گەشی ئاسار ئەوانە چوومە مەیدان ڕەمیە وەک چەمێ چۆن بێژی بەرزکەوتی ئاوا قەباق کەوتو نەمەزانی کوێ لە منطقەی ئەلعەرا دوای زۆی مەلای حوسە لەوانێ عارەبێک بوو پرسیارم لێ کرد وتم خەڵک کورد نییە لێرە وتی وەڵا بڕێ کورد لەم قاعا بێنە خەڵک قەرەداغ بینە ئەو نەوت وتم کورد وتی خەڵک قەرەداغ بینەوە سەیرە بکە لێتە سێ کوڕەکە ڕاش وەقیر حوسە لەوانێ عارەب زۆر گەمتە بیعەمەل بووم لێ تە بیعەمەلم هاتمەوە لە جلوە دایک و باوکم وتم ئەمەلتان لێتەوە ئەگەر ئیتر هەرچی کیا و ڕۆیەتەوە حکومەت ئەنفالی کرد وەڵام ماڵ منیان هین بەرایەکم ئەنفال بوو دوای نام فەترەیەکی زۆر لە ئەنفال گەڕاوە جارە خۆشیەکەم هەم ئەنفال و خۆشکەکەمیش مناڵێکی لێوێ مرد وتی مردەیە بردمان نامادە قەور دانی ڕۆیمە 2-3 سەگ بووە سەگەکان دەران کردە خواردیانە لە نوگرە سەرمان نانەقە وتی زەلامێکی تیا بۆ ناوی حەجاج بوویت بە هەر کوابێ شەقی لێمانەداویت فرە زاڵم بیە ئیساگە ئەو کاتە کە ئەو حەجاجەوە بیساگا لە حکومەت عێراقی گیریا هیچی پێ ناکە ئەرەوەڵا ئێترم جارە ئایلەکانیش برێکیان دەرچوو برێکیانیش سانقم بینوتەوە حەساب ئێرانیان بکرێ لە دبت هین کریای هاتینە هەولێر لە هەولێر و ڕای کەرکوو لە بان کەرکووکۆ وەبان دوو هینە هاتیمان ئەرە بەخۆ جا هاتینەوە هین پێزمەرگە یۆسیای پشتی شورتا کشتی هارم ڕسممان گرنەوانەوە هین پێزمەرگە ئەستاکە حکوومەت گیانی هەرەوەڵا لە لای سمودە لەو ڕاستە یۆسیان و کوڕم ترەی هە لە بیرمیش نەماوە خەفەت خۆمەوە ئەوە وەسەری مەهاتە سەر هیچ بە نەوسڵمانەکانەیە ئەمیناڵ کۆربە چەکرە گولا نافیەوە
يعني شيء بس أوحن مكة قروا السرمة هاتينو فيها تجي مصيبتها وانا دري سداجة وانا كلتي ني يكم لا يهولير بي خداي كتير بالدورة كل كريا وسرما كجا في مرقا جانا تخوارو جاج في مرقا خوي في باني وتباو كرو هنا كيا اسك قروا سر يتع دوان او شا يبردوزن او يكي ما من يكي كمان هربا كشتي بريا يداوى السقر كريا والسرمان وهي أخوة حجبنا بصرماني وجه موسليني وني هرمامة تبقى جار جميع ربي خويا لتوجي وزي تنادن كما هاتشي مكردايا نبرا ما حيث جبن خطا رنگین سلاف رويتيا في جاري نتني دناف مال وزفيان ديه شمالي ويالي والهاتم آلي ريالي شمالي ويالي جنابا یاریگا و هولند ده جیانا سپوره بو هوا و گویزی جکو جین جدا سپورا کردستان بریا ما ببینه دیروکو شانازین سپورا کردستان بریا ما ببینه آستانگو پزگریکن سپوربانان ده پریکامه بینن
مصر يا الدهوكي واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك كرنفال بازارگری مصری ده تفکرن وجبیر نگند نوافی کرنوالی دا خارن مصری وکی کوشری فول و فلافل ده هبن ناو جهانا مازنده هندک از تن ناو جهانا خویا بجیگ و تایبت و وبری دا چین نزانم پیدویو هست و آزارت خوب گهین ندور و برد خو در بری نوابتنی بیدنگیه و جاوت و تجی بسیارن اف کسجی توش بوین اوتیزمینه رواية كرت أوتيزم نصاغية كأن خوشية كا لاشيان فيسيولوجي نينا أم بشن مريكا أميرين فيزيشكي داس نشان بكن لي أوتيزم تيكتشونا كشكرنيا بشوية كي رفتاري هيتا داس نشان كرن وبري جي سي صالية لدف زاروكا ديار بيتن از دكتور دلشاد محمد شريف علي پسپوره تکچونا اوتیزمه هلگری باورنامه دکترای وی بواره آدا چندین پسیار بو برنامه ساغلم هاتینا ده برسوا وادم ان شاء الله. نوشدار ام ده چاوشن اوتیزم بو خلکی دینن یاسین اوتيزم بلكي دستبيكي من قوتي اوتيزم موضوعك قالك برفرح راستي موضوع حالتك اوتيزم حالتك جوازة شرطينا النشان الدف كوري جيراني من ديار بن حالتها وي اوتيزما الدف كوري مجي ديار بن جبر ما قلتي هل حالتك اوتيزم حالتك جوازة ليه عندك نشانة يتحبش هنا دف حمي زاروكت اوتيزمي يكو سيد نشانة سركينة كيشو اريشت بواري جواكيدا يعني شكرنا حوالا يعني دانوستاندن قال كسي دورو بري يا دوي كيشو اريشت يت اخافتني شي كي قشتياني بيوندي مشن بيجن يعني برانيا زاروكت يكو اوتيزم دفوا هي دوقت خدا نا اخفن اگر اخفتن جي دي هندك اخفتني قلكين بن هندك جوانا مثلا اخفتني دوبارات كنفا ياش حمية جرينتر هندك نشانة رفتاري لدف زاروكة اوتيزم ديار بن دف حمي زاروكة اوتيزم ديار بن ما قلتي بس جوازا يعني يكو هاري برتشاف موضوعي مثلا زاروك ست بلي بيخو بريفتشيتن يعني دور خد زفريتن يعني ساري خد هاجينن يعني جرينجي دي تشتت نا نورمال يعني روتينك قرص دفايا يعني او شوية كي قشتي اف نشانة اساسينا لدف زاروكة اوتيزم يا جرينجا ديكو باب جي زيدا يعني ام بجيدا يعني جيت اكساليه وصليده هشياري واني شاني هبنا اگر دف زاروك كي ديار بو مفروض بشن دف كاسيت باسبور دا بشن شويه كي درست في كاسي في زاروكي دست نشان نشان بر وقت يت اوتيزمي چنا اولكيش تمني نشان ديار بن وكي بد بيناسيدا ديار كري شرط حتى اوتيزم دست نشان بكن يعني تشخيص بكن وكب عربي بيجن دفيت بري جي سي صاليه ديار بيتن نشانه يد دست بيكي يت بر وقت اون قال لك جارا امش ديكو بابو مد بيجن قابا من شير دا كوريخو بيونديا شافات قال من نبو قابا من غازي تكريدا النافي خو نت زفري قابا دنگك دهات يا روناهيه كا تون دهات بري خو ند تو روناهي اب نشان السركيت اوتيزمنا بيوند نبونا بيونديه نبرا ديكو زاروكي دا وقت شديد يدا زاروك النافي خو نا زفريتن
زاروك جرينجيه يعني جرنجيل ده زاروك ديار ميت زاروك نورمالي طبيعي جي دو هيفي ده سي هيفي ده جرنجينا قومالايتي يعني جواكيل ده في بيدا بيت يعني قبات تقول زاروك كيتا كني اوش قلت كني مخابن فت زاروك اوتيزمي الدف ديار نابن بشتي بينا دست بيت كن زاروك عندك نشانه رفتاري الدفوا ديار بن وكبون منا الدور خبز فريتن يا سافتي جنيكا بريفا تشتن سرتبلي بي خبريفا بتشتن يا مثلا تشافي خوا برخاكي وير بكتن ابا حميت نشانه تيت بر وقت تيت اوتيزمنا دەستپێکی دەمی زۆرک تێتە سەنتەری ئەم شول سەر تعدیل السلوک دێن تعدیل السلوک ئەنکۆ ڕازڤەکردنا ڕفتارە پێدویە زۆرک پڕینتە خۆرێ لڤینێت زێدە نەکەتن قۆناغا دیبدا ئەم شول سەر تەرکیز و تەواصلە زۆرکی دکەین دۆکو ئۆگەشی دەوروبەر هەبیت قۆناغا دیبدا ئەم شول سەر تەقلیدت دکەین تەقلید چیە ڕێکە سەرەکیە ئەخفنەیە مەرەمش تەقلید ئەوە تەقلیدا لڤینێت مەیت دەستا بکەت یت پێیا بکەت یت دەری بکەت دۆکو وەکیمە باوێتە بۆ نمونە یالا وەکی من عافية ويكي من ويكي من هندك زارو كت هين مصول كتوا عم دسبك مساج بود كين نفسي وقت داد تمرينة أزماني بتا سري راخي راست راخي چپه چنكي بهرا بطريقة بيتا بريكا أزماني در كبيد بونمونا مثلا بيتا لا بيت أزماني بتا سري بيتا را أزماني بتا سري يلا ويكي من لا عافية عافية ت او يلا بابا ماما بابا بيبي 5 يلا ويكي من ام زوروكي كتنا اغفين كاينت قال زوروكي كي باغفين دو تقليداوي بكن يلا او بابا ماما ش بيبي خاني 5 نوجدار بوچی گلک زاروک توشی اوتیزمت بن؟ حتى نوكا يعني قام بزفرنا أجرب مخامن حتى نوكا أم أجرت أوتيزم بشوية كي زانستي يعني سري صديق صد أم نظام قالك بكورين ودراسات سفي بابتي هاتنا شكرن أجر الرأيام يا خويا يا ديتنا خويا الشخصي يا كساتي بيجم يعني باز تبي صلاة زيت في كاريها بسبور مدي بواري هذا جينجها ما هاتيا جهرين جوريت خوارنه كم دخون جينجها بيس كار إنانا تكنولوجيا قالك فاكتور بيكوا بكشاو أريشا پیدا دکن يعني حتى بري 15 ساله بريجا اوتيزمي هر 300 400 زاروك حالتك بتنبو نوكا عمري بري ساله كدو ساله هر 36 زاروك حالتك باشه بوچی اف آریشه زیدت بید و کم نابید وكي بت دياكري اجرت اوتيزمي نديارن راستا مروج جهان ده زيادة بين طبعا اكيد الديف زيادة بونا كسان دي رجع اوتيزم يجري زيادة بيتن ليت اجرن هنا اجرنا بشارتي هنا طبعا نوكا بسبور سيرفي بابا شركه طبعا خلل يعني تكتشون دياد مجي زارو كده حتى اوتيزم پیدا بيتن ايا جينجها بيسا ايا جوري خوارنه كوي ام زارو که ما دخن يان كار إنانا تكنولوجيا يان عندك مواد تجاري هنا يان أفاكتر حمي بيك و أوتيزم پیدا دکن و کل دراسة حمي بوارد هنا تشيكرن أم هيفي دكن وقتا كي نزدا أم بشن بقنا أجرا كي يت برشاف يت درست يت أوتيزم حتی کش را دی زانست و نوجدار تایبتمند نخوشی اوتیزم گهشتینه بله اوتیزم او کما دیار کید اگر دا مخابن و اگرت اوتیزم همی ام نزانن اجبر هندجی کسی بیجت از اوتیزم حمیله یعنی اوتیزم است دگم ام چن بیجن حتی راده کی نه درسته و یاد دویش همیا گرین تر مگوتی هر حالتک اوتیزم حالتک جوازه يعني چندی تو حالتا بینه تو نزانبونا خود دیارد که تدوار اوتیزم دا یا دوی دا
ام تا اخ پیوا نوجداری بکار اینا یعنی رولا نوجدارت عادی یعنی نوجدارت لاشی چه بواره کودمارا دبیتن بواره جمله عصبی دبیتن چه بواره دکتوریا زاروکا دبیتن حتی راده کی بعد کارت وانا دی بواره دا یعنی یت نینا پیتر شولت اوتیزم شولت کسی پسپورت یعنی امشن بجن بواره پرورده تایبت و بواره درونیه فرانيا وينا اگر مثلا اصلي هرما كردستاني ام بري خو بدنيدا مخابن وجمارا بسبور ونوجدار وكاسيت يعني في باباتي تيجهشتي يعني مخابن وامشن سر تبليت يعني تليت دستكي بهجميرن بيتفيا ما قالك بسبورها هيا تبو نوجدار بن وتشو كاسيت بسبور بن يكون بواري مشقوره هنا دا كاردك يعني يشتكى بلا سنتر ناس سنتر کی کبنا و سنتر کی برنیا سر آستی دهوکه اکمین سنتر هاتیه وکرن دهوکه اکی 4 2012 شوي دمي با حتى نوكا بيتر 2000 حالات هاتنا تقييم كرن وراهي مشقو راهينان السنتر ما سپاس بو خدي او حالتي هاتنا دفما وهاتنا فير كرين قالك يباش بونا وقالك مفاور قرتنا وبترين جو حلاجيت باش لهاتي تخرج بونا درشون السنتري قالك جوانا ديف جي خويتشونا بخشا ويتشونا قطب خانه وقالك جوان حالتا جي ما شاء الله يت اكامين نسر بولي 3 وسپاس بو خدي او برهمه مبدست خو وينه برهمه كي قالك باشا او شو اللي ام پیش کشت کن ام برهمکی گلکی باش دست خواتینه دست پیک زاروک دمتنا سنترتنا تشخیص کرن جلای دکتور پسپور و حالت بومتی تدیار کرن و پاشی ام داخلی سنترت کن ما دوباش هنا سیستم جلسات و سیستم گروپاتا و سیستم جلسات بوال بچیکت راست فکرنا رفتاریا و یت عریشت ترکیز و تواصله الدفاعي هاي وسيستم جروباتا امسر لا يعني اكاديمي ويا اخافتني ويا تزانياري ويا جواكي امشولتكن ما قالك جور هنا دسبيك زاروك ام تعديل السلوك بواجتكن راس فكرنا رفتاري وباش لبيتن تواصل وتركيز وباشتر لبيتن تشتا بنيازتن تشتا جف جداكتن امور تقليد باش لبن باشي ام داخلي جروباتاتكن ما اوج سيستمن جروب هنا يت دو بتشيك برامبري اك ماموسنا جروب هنا سي بتشيكن چند بتشيك وي بچتن باشتر لبيتن امشن د بتشيكن گل زاروكت باشتر دا او بتشيكي باشتر بنا بالدر بوان بتشيكت مثلا اخذن يعني او بتشيكت تقليد واكيم تربيتن او بتشيكت باش بنا بالدر بو بتشيكت يتنا باش وبشتي فتره باش وي بتشي دمكي باش ام بين او بتشيكا باشا ام تحويلي جروبات اكاديميتكن او جروبات يدهري باشا وجروبات روضي ما هيا زاروك ولتنا فيركرين امورات اكاديمي ويت اخافنا ويت بايونديا جواكي دقل دورو برا و پشتیوی حال سانگاندنک بو بچیکت تا دانان جلای دکتوری و ام صحنه ده او بچیکای برهوا بو قطب خانه یعنی برهوا بو بخچی خدي افزارك قالك زحمتن قالك وقت بيتفيتن قالك تحمل بيتفيتن وهاري كاري بيتفيتن هاري كاريا مالجي بيتفيتن او دميتن سنتر 2 ساعات 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات كان ساعات التين السنتر مشقوره هنا او ساعات كافيين كي ماسيد في المالجي 2 ساعات 6 ساعات ديكو باب هاري كاربن دميتن سنتر هر نبرا هيبكوني بكي ام ديتنا بوديكو باباتشت كن ام بلا حاضر بند مدربك مدرب راهينر تشاوا شولت كندا اوجي هاري كاربن قال ماموسا وراستي افزارو قالك بزحمتنا ام قالك زحمتي بوافات بن وقتك بيت فيتن حتى باش بن ودمي باش بن مروف برهمه كيف دستي خو بينتن راسي تشتكي قالك خوشا كيف خوشيه بو ماموستا بو مهميه او چجور تاقی کرنن و پشکینین بوزارو کی تنکرن دا کنشداری پش راست بید
اوتیزم مگودو کیشه که گلک برفرها تکچونه که گلک برفرها گلک کیشه و آریش دف زاروکت اوتیزمیانه حتی ام بشن دست نیشان کرنه که درست بدنا زاروكت كسكي يان مروفك يان زاروك انه اوتيزم ده فيها بيتفيا مبتيمكي هيا ديف ستاندرد جهاني اك بري طبعا كسكو بريارة دوماهية ديتن انه زاروك اوتيزما دوي كسكي كماسي باورنامه دكتوراي هابيتن بواري اوتيزم ده اللي بري هنجي دويت زاروك بري هنجي كي ببيني بسبوري كودمارة جملة عصبية جبر شرطت ميسر كي مرجت سركي انه اوتيزم دويت بواري عقلي ده يعني مشكي ده كودماري نورمال بن دويت كي بينتن دكتوري دروني بينتن جبر قالك تكشون ونصاغي هنا ونخوشي هنا نشانة واي نزيكة اوتيزم بون منا مثل شيزوفرينيا زاروكينية نشانة تقريبا سري صدي بينج حتى شيستي هندك درا بكولين بجد حتى حتى صديجي نزيكة اوتيزم جبلي هندي احتمالا بيتفيا ما هندك تيست وفحصت يدي ترهبن او دفت حمي بينكم كلن جنيكا بسبوريت يت اوتيزمي يكو باورنما دكتوراي هي ماستري هي حتى رادي كي امشن بيجن جنيكا دي تيستو بيفرت خو دي بكار انيتن يا دوا دفت حتى دهنجي دي يكو بابجي بجداري تبن بجداري دست نيشان كري تشخيص بن ماشي جبل هندك بيزارين ومعلومات الدف ديكو بابا هنا دف كسك بسبورنين تيبت ام بحسي قناغا زاروكينيا بروخ دكن يعني اكساليه دوسي صار احتمال زاروكات بالدف من وكي بسبور عمري 4 صال بيتن قناغك هيا اش بيزارين ومعلومات صار نزاب جبل هندجي بجدار بونا ديكو بابا دي تشخيص دس نيشان كنا اوتيزم ده قال جرينجا يعني بشي ويكي قشتي قال كس هيا رولك جرينج هيا دي بواري دس نيشان كرني دا حتى او دس نيشان كرن شي ويكي ريكو بيك بيتن بله واشانوش دار هي فيك هيا كواف نخوشيه بيتا چارا سر كرن طبعا هاتش دستي خوده ده بكولينو دراسات ينو كاتشنت شكل هندك جوري درمانا نو كايت يد بن تاقي كرني دنا ام هي بديك نيزيكترين وقت بين كار انان لي بلا ديكو باب نبي في بن زاروك اوتيزم جوي جوريا تكچون اوتيزم جوريا چندي تو پیشکشی بکتن او برهمی دیتن و چاره سری نوکایا هيا ليش چاره سری راس نص سری صدي الصدى ليش چاره سری موجوده چندي تو زاروكي بزي يعني بشويكي بر وقت داخلي سنتركي بكيتن كسب سبور بكيتن دي نتيجه باش دسخو بينتن چندي تو دوكي ديكو باب تو هاريكار بيت قال با كسب سبور او بروجرامي للسنتري يعني كل جهه مشقوره هنا يجيب جيتكن تو وجه زي بو مالي ونفس السيستم تو كاربينه دي زاروكيتا قالك برهو جدا يعني سر استي نو كان مثلا وكو ام سنتر زي دي 2000 زاروك مي پیشوازی کرنا ماوي 12 13 ساله دا زيدي 200 300 زاروكي نوكاي القطابخانه عادي جوا زاروكا يكو جلكي بيشكفتي ويت نوكات قل زاروكي عادي القطابخانه عادي خدنا خوب شويكي بريكو بيكو درست بري بدبن اري درمان رول هيا چرا سركرنا روشات هوش بودا كدرمان درمانت يت كيميائي يكون نوكات هتا بكار انان بو نخوشي ونصاغي عادي مخابن بو زاروكي اوتيزمينا بلا ديكو باب هشاري في بابتي بن درمان علاج بو اوتيزم نينا ولا نشان اوتيزم كيم كتن دزاروكي في دي اخافتني كان مخابن في يعني قالك في البازي ديكو بابا هنا كرن راستا هندك جوري درمانه هنا نه اوتیزم چاره سرد کن لی هندک نشانت قال اوتیزم چاره سرد کن بو نمونه مثلا که شو آریشت نوستنی روشت تندوتجیه قال دف زاروکی هبیتن یان مثلا که شو آریشت خوارل دف زاروکی هبیتن اگر مثلا سری صدی 20 زاروکت اوتیزم تقریبا او دیر دفوها طب یان صرع دفوها اف درمان واکشیا چاره سرد کن لی درمان نینا بو چاره سرد کرنا نشانة اوتيزم يعني فكرنا زاروكي هندك رفتارت باش الى اخره چاره سريا اوتيزم مش قراهنانا لسنتري بسبور دي بورا چوا كولينو ريكتني هنا الجهان بو چاره سركرنا اوتيزم يعني الريكت علمي وزانستي
دیتنا من يعني سر اصلي هريما كردستان جديده بكار اينان يعني ريكيت نكا زانستي اوا راس فكرنا رفتار ياكو بالانجليزي بجد اي بي اي عندك بروجرامين نيف دولتي هنا وبون منوكي بروجرامات تيتشا لوفاسا تمام كرنا هستيا وسنسوري انتجريشن بجد برانيا سنترت هريما كردستان بشويكي قشتي بكارتين وسر اصلي جهاني ما هر بروجرامين بس فرق وجداهيات ما وولاتت پیشکفتی انو جمارا پسپورای کسیت پسپور دوی بواریدا پیترن یجید ما بله أفا زاروكي دسبيكي دما زاروكي بومتهد هيتا تشخيص كرن شلا دكتور إيفان بشتي دكتور تشخيص كاتن بوما بروغرام هكي دانيتن ام ديف بروغرام دوي درسا بوام جورا زاروكات كاين وهر زاروك اكجي زاروك اكيدي فرقه بيقول كي باش حالة دجوارن تبيا بدسبيكي هكو تيتن زاروك مرتقات تني بيت او ما مستاب تني بيتن او ابيك بدسبيكيان وبري هر مهارة ام بيت كاين ام رازاكرنا رفتارا بيت كاين انكو بلمشين باش تعديل السلوكي ام بوتشي كاين تو زاروك شير بكون جدا صباح اشتغلنا في هندك زاروك هذا بيك و درسا بيت كان هندك شوازا وهندك شوري جورت مهارة مشين بيجين مشين بيت كان بشتي هندك جوري طبان بودان مثلا ديتي دا أوامر بيت كان تبيجين راكب دانا وبينا وباب كاتيدا دست بك هكو زارو تين أبد يعني تقبل هندينا كان حش هندينا كان مروف بجريد بشتي ورا هرا رابا رينا بدانا راكب بس هيدي أفزاروكا ولد هن اب خوب خود كان مثلا اب تشتي ام جيب داخاز بكين يلا كرم طابي راكا يلا وانا خلته ماما ناس شبيته يلا كاشتي وين راكا وانا يلا اول جورا چارەسەریە هەستەوەرە نەلدەف زاروگان و هەر ئاریشەیەکە گرێدای هەستەوەرێن زاروگان لڤێرە تێدا چارەسەرکردن هەندێک زاروگا ئاریشە گرێدای پرەنگای هەی هەندێک زاروگان ئاریشە هەی تاڵاتیەدا یان ژی دەنگا یان ژی ڕێڤەچوونێ یان ژی چونکی گای زاروک اوتیزمی تن سر تبدیل به خوب ریوچن الویره زاروک سر جوریت برامه تین سر ریوچن دکتر زاروک هست بکتن هست پیشانی بکتن مثلا یا حلیه یا زفره بری بچیکه و اوجی یتزفرن بو زاروکی گلای باشن سر ریوچ چیدن پتر هست الدفتشید بن هست ایشانیه یه چونکه هند گلای زاروک اوتیزمی هی هست بنا کتن ملویره خیزی هی گلای زاروک اوتیزمی هی خونه وی دست خوب کت خیزی دست خوب کتی دیبچکیاری ها پیکتن اولشی بو لمسات توی دستی گلگا باشه الویره مجورید مکتایت هی مکت حلیه یه زفره یه وصا نرمه اول همی گلگ باشن همی بسرای وچونه و بچیک پتر هست پیکتن و هست توی پتر بلفلفن ملویره تین گلوبت رنگ و رنگ گلگ زاروک آریشه گل رنگا هین دست بکی طاریه گای زورگی تین مختلف بیاد پیچک طاری ترسن و الویره ما ام کنه رنگ و رنگ ام رنگ سپید دینه یه سور یه زر کسی الدیف حالتت بچیکی و کاپ دیویچیه الویره ام و آیشال دست زاروکی جاره سرد کن ام هیدی گلوبا کم کن داکو بچیک فیر بیتن صبح گلده که خو باب خو بچتاجه کی مناسبه کی خوشی کی الماله کی فیر بیتن گل همی واس آب گنجیدن Kiedy ta salsa odrobina łacikę? Biorę. با شهیویکت حجبه اوتیزمی ایک جار ساق بیتوه؟ او تشتكي ام جدا الريجية النسبية انه صدي صاغ بيتن يعني كنا خوشي دف مروفكي بيدا بيتن برديتنا من صاغي سري صدي صدنينا يعني مروفي تشافي خو عمليات كتن يعني لشتغريا كي بوي كتن سري صدي صدنينا ليه بيشكفتنا الدف هندك زاروكت اوتيزم تشيد بيتن راستي جهش عنازيه تيبت از بحثي وازارو كدكن ابي كيشيت عقليد قال اوتيزم ني
يعني مخابن و سري صدي تقريبا 6 حتى 6 صدي زاروك اوتيزمي كشو عريشه مشكي يعني بيكفنا مشكي بقى الاوتيزميه او راستي حتى راديه كي عماش البجنيه سري صدي نوت شي بنيان هاشتي شي بنيان شنو قطابخاني عادي اللي ريجيك باش هي دبواري عقليه نورمالا هي طبيعيين نورمالا يعني بلازي كيل دفوانا اي كيو یا نورمالا اگر تو خدمتك باش بواکر تا پروگرامی درست پیشکشی واکرین اگر دستوردانك زی هبیتن اگر دیکو باب هری کاربن بدیتنا من بدیت شرزایا خو تجربه خو او زارو که اصلی نه بس و طبخانه جدی اصلی حتی زان کویش و دی جانا خوب شوی کی درست دی برای بیتن باشه نوشدار پیامتا دو ماهی چیه؟ پیامم یا 2 ماهی بو کسو کارت زاروکت اوتیزمینه تایبت دیکو باب بلاون باش بزان بن اوتیزم چاره سریا و یا سرکی مشق راهنانا راستا کرنا رفتاریا سنتری پسپورا و بلا هین بهیوی بن هیوی خوش دست ندن چندی تو پیشکش بکتن بوز زاروکت خو یکو توشی بوی اوتیزمی دی نتیجه که و برهمه که باش دست خوبه اینتن چاوم بە عەشق سپارد و دڵیشم دایە دە شەماڵ نە عەشق چاوی تێرکردم شەماڵیش لێم بوو بە خەیاڵ چواروەرزی ساڵ لێرە لە نێو سروشتە دڵڕفێنەکەی سەرچناری سلێمانی ڕۆژانی ژیانی بەڕێ دەکات لە ئێستادا کەمێک تەمەن لە دەستمدا دێت و دەچێ چاوی کەس فریوم نادا و ئەو عەقڵەش ماوە بۆ دواجێ سەرچنار جگەلەوەی ژیانی عومەر کەساسی شاعیری داپۆشیوە لەگەڵ ئەوەدا سەراپای شعرەکانی ڕەنگ کردووە ئەو دەڵێ کە ڕۆژێک نەیەمە نێو ئەم سروشتە وا هەز دەکەم ڕێگێکی شعرەکانم وشکی کردووە هەر لە پێش ساڵی هەفتاوە بیرمە کە هاتوچۆی سەرچنارم کردو کە ماڵمان لە سلێمانی بووە ئەو کاتە بینی سلێمانی و سەرچنار 7 کیلۆمەتر بوو بۆ ساڵی 76 بیرمە لە پەنای ئەم دارە من لەگەڵ 2 هاوڕێی زۆر خۆشەویستم کە هەردووکیان شەهید بوون یەکیان شەهید سوورچیەوە کە هاوڕێی مناڵیمە بیرم نایە لە پێیەکەوە وەکو مناڵی ماڵێوا بووین ئەوی کەشان شەهید کەمالی مۆندیسە پیاوێکی قارەمان بوو لە سێدارە درا لێرە وێنەیەکمان هەیە وێنەکە بە ڕەش و سپیە ئەم دارن ئەو کات بەقا ئەمەە ئەسوورە من کەیوتم چاوەکانتان لە نیگای جوان بڕەنجێنن من کەیوتم ژیان یەک وەرزی تفت و تاڵە من کەیوتم مرۆڤ لە ژیاندا ئەسپی خەیاڵی بێباڵە چواروەرزی ساڵی یەک لە یەک جوانتر هەوارگەی شارە و کوانێ لەو پاکتر هاوینی فێنک زستان هەوای خۆش بەهاری ڕەنگین پاییزی مێخۆش خەڵکی ئالوودەی یەک وەرزی تۆیە بۆ سەردانی تۆ دڵتامەزرۆیە چەندە دوورکەوم دڵم بە سوێیە ئەوینی عشقم سەرچاوەی تۆیە سەرچنار لە زۆر لە شعرەکانم وشەی سەرچناری تایە و دوا شعریشم دوو شعرم دوای دیوانەکەیە گەڵ چەند شعرێکی کات دوانیان باسی سەرچنارەکەم یەکیان باسی باخەکەم باسی ئەم باخە یەکیان تابلۆیەکی پاییزەیە وێنەیەکی ئەمەم کردۆ بە شعر لەگەڵ سەرچاوی ئاوەکە چەندە دوورکەوم دڵم بەسێ
بۆ برنجی زێڕە هەرچی بۆ بکەی بەزیان ناچێ. هەمی ئەو فەرمانبەرن موچەیوان بڕێگا پرۆژە هەژماری من نەهاتیە بانگیکردن و کاش موچەی وەرگرن پشتی 31/8/2026 دێ موچەیوان هێتا ڕەوستان. لەو ما تیما پرۆژە هەژماری من موچەخۆران ئاگادار دکات کو بزووترین دەم کارتên xwe وەرگرن. پرۆژە هەژماری من بڕێگا ڤایبەر واتساپ یان کورتەنامەیە موچەخۆران ئاگادار دکات کو بچنە بانکا دەستنیشانکریت کورتەنامەیە پرۆژە هەژماری مندا دا کو کارتا خویا بانکی وەرگرن. دەم باش تەماشەوانت هێژە ملەتی کورد درێژە دیرۆکێدا ملەتێک بوو پەیوەندی و عەلاقات و تێکیلیا کلتوری گەل ملەتێ جدا جدا هەبوو. هەلبەت کورد درێژەیە دیرۆکێدا کاریگەریە خۆیان فکری و ڕۆشنبیری سەر ملەتی دیترشی هەبوون گەلە جارە کوردستان بوو ناوەندا یا ئالۆگۆرکردنا یا ڕۆشنبیری و کەلتورێ بۆ ملەتی دیتر. قوتابخانە و مەدارسێ ناوە کوردستانێشی پێگەیەکی گەلێکی مەزن وی باریدا و ڕۆلێکی باش گێڕایە. ژبەر کو ئەف بابەت بابەتێک گرنگە مە فەردی دانستاندنێ سەر وی بابەتی بکەن ڕۆلێ مەدارسێ کوردستانی و کاریگەریە وان سەر ئالۆگۆرکردنا ڕۆشنبیری ناوەرە کورد و ملەتێ دوورەخی کوردستاندا دگەل زۆر بەرز دکتۆر حەیدەر لەشکری میێوانێ مە ناوە ستۆدیە مامۆستا و گەلێک خێراتی دکتۆر. دکتۆر زانینگە کوێت و میێوانی گەلمەدا ئەم ئیرۆ نەقاشە سەروی بابەتی کرد ڕۆلێ قوتابخانە ئەم بێژن ئەگەم دراسەگە مێژوی بکەن کوردستانێدا چ بووە سەر تاکێ جارە دەست پێک. دەستەکان خۆش بێ زۆر خۆشحاڵم. لە ڕاستیدا قوتابخانە ئاینەکان لە کوردستان لەو کاتۆی کە با بڵێن ئاینی ئیسلام وەکو ئاینێکی هەژمونگەرا کە لە پانتایەکی فراوانی کوردستاندا جێگەی خۆی کردوێتەوە ئەم قوتابخانانە ئەڵقەی پەیوەندی بوون لە نێوان باڵێن سیستەمە کۆمەڵایەتێکە لەلایەک و هەروەها زانستە ئاینەکان لەلایەکی ترەوە لەبەرەوە مەدرسە دینیەکان کە لە کوردستاندا لە زوویەکەوە دەرکەوتون هەر 300 یەکەمی کۆچیەوە دەرکەوتون ئەم قوتابخانانە ئەم ڕۆڵەیان جێراوە لە دەستپێکدا کە بریتە لە چۆن ئاینەکە بگەێنە خەڵک لە ئاستی با بڵێن لە ئاستی فقهی و لە ئاستی شریعەتیەوە بەڵام بەرەبەرە ئەم ڕۆڵە گۆڕاوە لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی تر گۆڕانی بەسەرداهاتوە بەتایبەت ئەو کاتێکە چیتر مەدرسە تەنیا وەک پێداویستێکی کۆمەڵایەتی نەماوەتەوە بەڵکو وەکو دەستگایەکی معریفی و بەرهەمهێنانی معریفە مامەڵێ لەگەڵدا کراوە ئەمەش پەیوەست بووە بە فراوانبوونی زانستەکان لە پانتایی ئیسلامیدا کە هەر زانستە دینیەکان نەماوەتەوە بەڵکو زانستە عەقلیەکانیش هاتوون وەکو فەلسەفە و کەلام و ئەمانەش لە نێو قوتابخانەکان جێگەیان بۆتەوە. یعنی زانستێ گوڕەی شروعکردنەتە زانستێ ئاینی بەڕابتر تایبەتمەندی ناوە حجرە و مزگەفتەوان دەما لە وقتی مەدارسێت فکری و معرفی دەرکەتن دی جیازە کەتە ناوەرە هەر ئەو مەدارسانە ئەو قوتابخانانە هەردوو وەزیفەی هەبوو هەردوو ئەرکی جێبەجێ دەکەن هەمان دەمێ دینیشی هەم دینی و هەمیش معرفی چونکە دوای ئەوەی کە با بڵێن کوردەکان بەشی زۆریان مەزهبی شافعیان هەڵبژارد لە ڕووی فقهیەوە و ڕێبازی ئەشعەریان وەرگرت لە ڕووی عەقیدەوە باوەڕەوە ئەم دووە تایبەتمەندیەکان ئاوا بوو کە ئەم زانستانە یانی واتە هەر زانستە دینیەکان و زانستە عەقلیەکان یان پێیان دەوترێت نەقڵی و عەقلی هەردووکیان لە کوردستاندا برەو بسەنن و گەشە بسەنە. دکتۆر خاڵک گەلک گرنگ ئاماژە پێدا کەڤناتیا دیرۆکی پەیدابوونەوە قوتابخانە کوردستانێ جارێ ئەم بەریا بێژن کاریگەری سەر ملەتی دیتر ئەم بین سەر کووردا مادەم دی دەمێک کەڤندا ئەف قوتابخانە پەیدابوونە کوردستان بۆچی تاکێ کورد يعني ئاستی معرفی ژیانە ڕۆشنبیری و سەقافی نەل ئاستی ئەم بێژن ملەتی دیتر بووە کە جارەوێت سەرشتە بکەن ئاست بووە یان نەل ئاست بووە ئەز خۆی زیاتر قوتابخانە و خوێندنی ئاینی کارێکی زۆر دەستەبژێرانە بۆ نخبەوی نخبەی بۆ خەڵکی گشتی کەمتر خەڵکی گشتی
با بڵێن ئەو پەیوەندیی دروستکردە لەگەڵ ئەوەشدا با بڵێن ئەم نخبەیە کە دەچنە ناو کۆمەلگا زیاتر با بڵێن ئاین وەزیفەیەکیان هەبوو ئەرکێکیان هەبوو ئەوش با بڵێن کۆمەلگا وا لێ بکەم بچنە سەر ڕێگەی دروستی ئاین بە پێی تێگەیشتنی خۆیان بتر ڕۆلێکی ئاینی گەڕان زیاتر ڕۆڵێکی ئاینیان گێڕاوە بەڵام ڕۆڵە ڕۆشنبیری و معریفەکە ئەوە لە چوارچێوەی نخبەکە ماوەتەوە کەمتر پەڕیوەتەوە بۆ زۆرینەی کۆمەلگا بەتایبەت ئێمە لە زمینەیەکی کۆمەڵایەتی خێڵەتی دابووینە کە پتر خەریکی با بڵێن بنیادی ئابووری کاریگەری سەر هەبووە بەڵێ کوشت و کاڵ و ماڕداری و ئەمانە وای کردووە کە کەمتر خەڵکەکە بە دوای قوڵبوونەوەی معریفی بێ ئەوەی پێویستی بووە لە دین ئەوەیە کە یاسا و ڕێسا شریعەتیەکان بزانێتن و ژیانی خۆی پێبڕێ پرسیارشتە بکەم ملەتی دیترشی هەر هەمان تێگە هەبووە بڵێ لە زۆربەی دینەکان هەروە بوو تۆ تەماشا بکە ئەوانێک کە لە کوردستاندا بۆ منە لە ئێزدیدا شێخادی هەم هەردوو ڕۆڵی جێڕاوە باشە ڕۆڵێک کە با بڵێن کۆمەڵێک دەقی خۆی هەیە دەقی عرفانی سۆفی زۆر قوڵن کە ئەمە تایبەتە بەخۆی بۆ ئەڵلقەی لە دەوری بوون بەڵام کە دێتە ئاستە کۆمەڵایەتێکە نابەت زۆرێکی تر و بە شێوازێکی تر ڕاستەکاندا دەڕێژێت ڕولی ئەوان نخبەت ناوە جواردا ئەم بێژن کوردستانێدا چەند کاریگەریە خۆها بۆ سەر کووردا سەر هاندانە ملات بۆ ڕێت ڕاست چەند کەسانی سەر بارس هەبوو ناوە کوردستاندا پەیدا بوو بن زانی دیاردەیەکێ لە کوردستان کە لە شوێنەکانی تری با بڵێن جیهانی ئیسلامی بەگشتی کەمتر دیارە ئەوش ئەوەیە قوتابخانە و مەدرسەی دینی پەیوەست نەبووە تایبەت نەوە بە شار و بە بنکە شارستانیەکانەوە نا ئێمە لە زۆربەی گوندەکانی کوردستاندا قوتابخانە هەبووە تەنانەت هەندێک دەقمان هەیە کە خێڵە کۆچەریەکان ئەوانەی کۆچەر بوون قوتابخانە لەگەڵ یان کۆچی کردووە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر میناکەوسە هەنە بڵێت نمونەوان هەیە چەندین مەلا محەممەدی قەرەداخی لە کتێبەکەی خۆی دابژانەوەی زانانی کورد باز لە قوتابیەکی کوردەکە کە لە چەند قۆناغی کۆچی خێڵەکە کتێبێکی منطق و فەلسفەی نووسیوەتەوە کە لەگەڵ یاندا بووە و لەگەڵ یان چکە ئەمانە بژێوی ئەم قوتابخانەیە لەسەر ئەم خێڵە بووە لە بەرامبەردا ئەم قوتابخانەیە یان مەلاکە و فەقێکانی چیان کردو هاوکاری خەڵکییان کردووە هەم لە بەڕێوەبردننی بژێوی ژیانیان هەمیش لە ڕێباڵێن نیشاندانی ڕێ و ڕێسا و یاسا دینیەکان بۆیە ئەم بژن دەستکەفتی مازن ناوەبان قوتابخانەدا ژبوونا کووردا دەرکەتی ژوینی بملەتیدا چ تشت گەلێکی کاریگەرە دکتۆر تو ببینی دکتۆر حەیدەر لەشکەری بزان ئەvە کاریگەری ئەوان قوتابخانە ئینجازێک تشتێکی ئەوسەی کاریگەری ناوە کوردستانیدا پەیدا بووە بۆ نمونە زانایەک مەزن ئەدەبەک مەزن تشتێکی معریفی مەزن بێت هزرێک بێت شتێک وسە بێت ڕاستی دەرکەوتەی گەورە با بڵێن دەکرێت لە چەند خاڵێک کۆی بکرێت یەکێکیان ئەم قوتابخانانە بوونەتە بنکەیەک بۆ دروستکردنی دەستەبژێر و ئیستمراریەت هەبێ بەردەوامێتی هەبێ ینی دەستەبژێری کوردی بەشی هەرە زۆری سەر بە قوتابخانەکان بوونە لەوێ خوێندویانە لەوێ فێربوونە تەنانەت بە بەو شێخانەش کە دواتر بوونەتە بەو مەلایانش کە دواتر ڕێبەراتی بزوتنەوە کوردەکانیان کردووە ئەمە یەک لە ڕووی زانستی و معریفیەوە لەبەر ئەو با بڵێن ئەو تایبەتمەندیە کە بیر و باوەڕە ئیسلامیەکە لە کوردستان هەیبوو واتە شافعی و ئەشعری وای کردووە کە ڕێگە بە زانستە عەقڵیەکان بدرێ کە کورد لێی تایبەتمەند بێت تەنانەت زانایەکی عەرەب گلەی لەوە کردووە کە کوردەکان بۆ چۆن دە بە دوای کتێبی منطق و فەلسفەدان بۆچی تەنیا بە دوای کتێبی شریعەت دانین واتە کاریگەریە منطق و فەلسفە بەترا بۆ سەر کورد بەڵێ ئەمە وای کرد نەکرد لە کوردستان لە دەرەوەش زانا کوردەکان بناسرێت بە چە شتێک ئێمە چەندین دەقمان هەیە کە خەڵکانێک لە بەغدا لە بەسڕا لە شام هاتوونەتە کوردستان بۆی ئەم زانستانە بخوێنن چکە ئەم زانستانە تەنیا زانە کوردەکان لێی شارەزابوونە دواتر خاڵێکی تر ئەوەیە کە دوای ئەم قۆناغە بەشێک لە زانە کوردەکان ئەگەر دەستنا بنکە شارستانیەکان لەوێ ناو دەردەکەن نەکەر ئەمە هەندێکیان ڕۆڵێکی بەرچاویان دەبێ لە نزیکردنەوەی با بڵێن معریفە جیاجیەکان وەکو فەلسفە لەلایەک تەسەوف لەلایەکی ترەوە ئێمە زانایەکمان هەیە بە ناوی ئیبراهیمی گۆرانی کە بە پێ دەوترێت نوێکەرەوەی فکری ئیسلامی ئەم کابرایە نەکرد لە شاری مەدینە کە لەوێ تێدا نیشتەجێ بووە زانابووە لە مەغریبەوە تاوەکو ئەندەنووسیا و مالیزیە تەڵەبەی هەبووە تەنانەت بەشی زۆری تێگەیشتنی ئەندەنووسی و مالیزی بۆ ئیسلام لە ڕێگەی ئیبراهیمی گۆرانیەوە بووە
کە ئەمەش خەڵکێکی دەرێ ئیبراهیم گۆرانی شارە زوریە خەڵکی شارە زوورە دکتۆر ئەم بابەتێ تەگوت gelek جارا زانا و ئەو لەش بەغدا و هاتنە کوردستانê لێرت خوێندن کیش ناوەندا یا زانستی هەبوو کوردستانی gelekê کاریگەر هەبووە و خەڵکێک هەندان ناوێ بکە بێت لێرێ بخوێنیت نمونەی لە کوردستانی هەندێک ڕەنگەت نمونە زۆر بن بەڵام نمونەی هەرە دیار لە ڕاستیدا گوندێکی بچووکە لە نزیک بە شەقلاوە گوندی ماوەرانی پێ دەڵێ بنەماڵەی حەیدەری لێ بوونا زۆربەی زۆریان تەخص بەڵام ممتاز حەیدەری و جەمشێد حەیدەری و ئەو کەساتیانە سەر بۆ بنەماڵان ئەم بنەماڵەیە لەبەرەوەی پسپۆریان وەگرتووە لە زانستە عەقڵیەکان بۆ یەک کەسێک ئەگەر بیویستایە بڕوانامەی ئاینی وەربگرێ دەبووە یەکێک لەو بنەماڵەی بدۆزێتەوە بۆ ئەوەی لە لای بخوێنێ بۆیە ماوەران کە گوندێکی بچووکە بوو بە سنتەرێک بۆ زۆر شوێنی جیانی ئیسلامی بە تایبەتی بەغدا و بەسرا زۆر باش دکتۆرم هەرە سەر پەنەڵێک کاریگەریایە ئەم بێژن ڤان مادارسە ڤان قوتابخانە سەر ملەتێت جدا جدا تورکە فارسە عەرەبە بۆ نمونە گۆڕەی خوێندنەوە وی بابەتی بە کی بوون gelek ملەت کاریگەری کوردا سەر هەیئان ناوەندا یا ئەم بێژن یا معریفی کوردستانی بووی حەلەقەیە یا ئالوگۆڕکردنە یا ڕۆشنبیریت ناوەوە ملەتە خۆی جەنابەت دەزانی دکتۆریان کە کۆمەڵی گۆڕانکاری لەو منطقەیە ڕووی داوە تەئسیری لەسەر پێشڤەچوونی هزری هەبووە دەرکەوتنی سەفەویەکان و قبولکردنی مەزهەبی شیعە ئەمە وای کرد کە کولتوری سنی ئێران کە پێشتر بوو ئەمە لە لای ئەوان پشتگوێ بخرێ چێ خۆی شیعەتی کولتوری شیعەتی و فکری شیعە مەزهەبی شیعە فقهی شیعە بەڵام لە جێگەی ئەواندا فەخرەدینی ڕازی هەبووە جەلالەدینی دەوانی هەبووە ئیجی هەبووە تەفتازانی هەبووە ئەو کولتورە چێ بووەتە خاوەنی کوردەکان لە ڕاستیدا نەکەربوونەتە خاوەنی ئەوانە هاتوون تۆ تەمەشای ئەوەت نێف سنووری جوگرافی سەفەریەدا ئایان کوردستان کە هاو سنوور با بڵێن سنووری نێوان هەردوو هێزە گەورەکە بووە ئەوان بوونەتە خودانی ئەم کولتورە خۆ وەختە دکتۆر شروع تاکید بکەن سنووری دوید وەختی داشی سنووری وەک نوکە نەبوو سنوور کراوە وا بوو لەبەرەوە ئەگەر زانا عەرەبەکانی شام و مسر و ئەمانە دانویست لەو زانستانە بگەن کە کەسێکی وەکو تەفتازانی و ئەیجی و ڕازی و ئەمانە بەرهەمیان هێنا بوو ئەوە لە ڕێگەی زانە کوردەکانەوە ئەم کارە دەکرا چونکە هەم لە قوتابخانە کوردەکاندا هەم عەرەبی دەخوێندرا هەم فارسی کە ئەم دوو زمانە خوێندنی ئەم دوو زمانەوای کرد بووکە ئاوا نالی شاعیر بڵێتن من مڵکی من فارسیە کوردیە عەرەبیە کەواتە کوردیەکە لە ناوەڕاستدا لە نێوان عەرەبی و فارسی توانیویەتی حەڵقەی پەیوەندی شارستانیانە بێ هەر ئەمە شەوا دەکات کە گوندێکی کورد بەقەت شارێکی ناوچەیەکی تر ڕۆڵی هەبوو بێ لە بەرهەمێنانی شارستانیەتدا دوی وەختیدا دکتۆر ئەگەم تاکیل بابەتێ بەربەڵاوونە شیعەتگەری هەبوون هەبوو ناوەندا ئیرانێدا یعنی کەسێک هەشتە گرێدای هزر و فەلسەفا ئەوە کاریگەریە مەدارسێت سنی ئەم بێژن هەبێت لێ ناوچێ بێت دەورەی کوردستانی هێشتا بەردەوام پێدانەوەی خوێندنەوەی کاریگەریە خۆی عادەتەن ناوچە سنووریەکان بەریەککەوتنیان دەبێت لەگەڵ مەزهەبەکان ینی کوردەکان لەبەرەوەی بەشی زۆرینەیان سنە بوون بەڵام شیعەیەکی شی هەبووە لە کرماشانە لە خانەقینە لە منطقەی ئیلام و ئەمانە ئەم دابەشبوونە ڕەنگە کاریگەری سەلبیشی هەبوو بێ بەڵام لایەنە ئیجابەکەی ئەوە بکە توێ و هەردوو کولتور شارەزایی و ئاشنایەتی پەیدا دەکەی لێیان ئەگەر چی با بڵێن فەلسەفەی شیعی یان ئەو فەلسەفانەی کە شیعەکان بۆ خۆیان وەکو مڵکی خۆیان تەماشا دەکرد کەمتر لە پانتاییە کوردیەکە و لە ناو کورداندا دەخوێندرا بەڵام کوردەکان بە ئاگا بوون لێ بوردەکاریەکانیان دەزانی دەیانزانی مەسەلەن مەدرسەی ئەوەی کە پێی دەوترێ فەلسەفەی متعالی سەدرەدینی شیرازی و ئەمانە کە دایان مەزراندووە کوردەکان کتێبەکانیان دەزانی چی تێدا و چی تێدا نیە بۆیە ئەگەر هاوسەنگیشیان ڕاگرتووە لەگەڵ فکری عرفانی ئیسلامی بە تایبەتی محیدین ئیبن عەرەبی و ئەمانە ئەم هاوسەنگێ لە ڕێگەی ئەوە بکە دوو بنیادی فکریان تێکەڵ بێ کردووە دوزار فکرێکی نوێیان بەرەمێناوە کە زانە کوردەکان ڕۆڵی بەرچایان تێدا هەبوو زۆر باش دکتۆر بوارێ کۆمەڵایەتیدا ئەف ناوەندایە ئالوگۆڕکردنایە ڕۆشنبی ناوەدا کۆمەڵەتێ چەند دی دەمیدا ئەم بێژن جۆرە پەیوەندیت ناوەرە ئەو خەلکی بیانی و ناوە کوردستانێدا پەیدا بوو وان سەردەمادەر گۆڕەی وان مەدارسە و وان تێکلیە و چەند
خەلکێکی بیانی بوو هاندەرە هەندێک کو کەلتۆرێ ئێڤی ملەتی ڕۆشنبیریاوی ملەتی ڕەوشت و تیتالێڤی ملەتی بۆ ملەتی دیتر شرۆڤە بکرد و باس لێ بکرد. خۆ دەزانی لەم قۆناغەدا سنوور خۆ تازەش باسمان کرد ئەوەندە تۆکمە نەبوو کە خەڵکەکە نەتوانن هاتوشۆی یەک بکەن بۆیە سنوورەکان کراوە بوون کەسێکی مەولانا خالدی نەقشبەندی خەڵکی سلێمانیە بەڵام دەچێت لە هندستان تەریقەتی نەقشبەندی دەهێنێتەوە باشە کەواتە کراوە بوو ئەو ئیبراهیمی گۆرانی لە منطقەی شارە زۆر پێگەیشتووە بەڵام لە شاری مەدینە دەبێتە با بڵێن مامۆستا و قوتابخانەکانی ئەوێ دەبژێنێتەوە کەواتە ئەم کرانەوەی وای کردووە کە بە ئاسانی تۆ بگەڕێی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر لە نێو باڵێن زانستە فقیەکاندا تەنانەت هەیما هەندێک کتێبمان هەیە پێ دەوترێت فتاوە لە کرات فتوای زانە کوردەکان کە ئەمە بەڵێ فتوایان زۆر زۆر بەیان مەسەلەن تازە ناوی ئیبراهیمی گۆرانیمان هێنا محەممەد بن عەبدوڕەسوولی بەرزنجیمان هەیە و چەندانی جوورێکی فتوا زۆرترینیان فتوای کۆمەڵایەتی بوون تەنانەت شتێکێ بە ناوی تەلاق الئەکراد یان تەلاقدانی کوردان شنو دكتور فتوای کوردە و تەلاق کوردان مثلا جیاوازش ملەتی بەڵێ چونکە لە کولتوری عەرەبیدان لە سیاقی فقهی عەرەبیدا تەلاقدان ئللا ئەتوو دەبێ وشەی شریعەتە بەڵێ وشەی تەلاقەکە بەکاربێنی باشە دێ بە کوردی تەلاقتدا بێت چی ئەمە دکتۆر بۆ من شتێکی باڵکێش بوو یعنی ئەم بێژن کو دەسەڵاتە لەوی دەمیت ئەمە شیعەگەری بوو یان سنەگەری کاریگەریە وان هەردوو وایە جۆرێ تەلاقی فتوێشی ئەمە دلگۆرەی مەسەبی سنی بان شیعە ئەز نزانم یا کووردا تەلاقدان و گەل خۆی بەشی زۆری زاناکان قسەش دەکەێت بەشی زۆری زاناکان لەبەرەوەی سەر بە مەزەبی شافعی بوون هەوڵیانداوە لە ناو شافعیدا ئەمە ببینەوەستا لە کوردیدا دەڵێت تەلاقم کەوت باشە بە تەلاقی من کەفت بەێ تەلاقم کەوت ئایا نەفسی قیاسی تەلاقدانە کە لە زمانی عەرەبی هەیە کەواتە دوو کولتورت هەیە کولتوری کوردی کولتورە کۆمەڵایەتیەکە زۆرێکە با بڵێن سیاقە فقهی عەرەبیەکە شتێکی هەیە بۆیە مەلا کوردەکان بەشێکی زۆریان ئیبن الحاج و چەندانی تر کە زۆر بەناوبانگن هاتون فتوایان لەسەر ئەم مەسەلەیەداوە و گفتوگۆیەک و مشتومڕێکی زۆری کردووە جیاوازێک هەیە گەلبانە دیتریا بەڵێ تەنانەت هەندێک جار مەلاکان گەیشتۆتە ئەوەی کە بینیان نەمێنێ لەسەرەوەی کە هەریەکان بە جۆرێک لەو بابەتە تێگەیشتون کەواتە گۆڕانکاریەکی فکری فقهی لە کوردستاندا هەبووە خەسڵەت و تایبەتمەندی بە ناوچەکە بە کوردەکانداوە ژبلی ئەم بێژن ئەف ئالوگۆریایە ڕەوشنبیری چ کاریگەریەکە دی هەبوو کورد ناوەندێت ڕۆشنبیری کوردستانی سەر ملەتی دیتر بەشی زۆری پەیوەندی بەوە هەبوو کە دەقە کۆنەکان نەفەوتان ئەنی ئێمە عادەتەن دێین تاریخ جدا دەکەینەوە ئەمە تاریخی ئیسلامیە ئەمە تاریخی حەدیثە بەڵام لە لێکۆڵینەوە لە مەدەرسی دینی و لە مێژووی فکر ئەمە بوونی نامێنێت بۆچی چکە مەلایەک فەقەیەکی کورد لە گوندێکدا کتێبێکی ئیبن سینا دەنووسێتەوە کە لەسەر لە مێژووی ئیسلامدا ژیاوە کەواتە زانە کوردەکان ڕۆڵێکیان هەبوو لە نووسینەوە و هێشتنەوەی ئەم کتێبانە لەلایەک دووەم لەبەرەوەی ئەم کتێبانە بە زمانێکی قورس نووسرا بوون لە سەردەمانی نوێدا ئەم زمانە تۆزێک زەحمەت بوو بۆ تەڵەبەکان و بۆ قوتابیانێک کە دەیان خوێن مامۆستا کوردەکان هاتون شەرحیان کردووە ئەگەر بە شەرحیش پێڕانە گەیشتونە ئەو جارە پەراوێزیان بۆ نووسیە هاومشیان بۆ نووسیە هەموو ئەمانە لە ڕاستیدا بەدەگمەن کتێبخانەیەکی تەنانەت جیهان دەبینیەوە لە ژاپۆن بگرە تاوەکو ئەمریکا کە مەخدوتە و دەستنووسی زانە کوردەکانی تێدا نەبێ کە شەرح و لێکدانەوەی کتێبە کۆنەکان ناودارترین هەگە کی بتەم شخصێت وسەی لە ڕاستیدا زۆرن مەسەلەن علی قزڵچی مەلا علی قزڵچی زۆر بەناوبانگە چ بواریدا لە بواری کەلام ناسی زیاتر علمی کەلام مەلا عەبدوڕەحمانمان هەیە لەو مەنتیقە چەندین مەلامان هەیە کە ڕۆڵێکی بەرچاویان لەم زانستانە هەبووە و هەم شەرحیان کردووە هەمیش بەرهەمیان لەسەر هەیە دکتۆر بەراوردەیە کورد ئەم سەر بابەتەی دیتر بکەن گۆڕەی خوێندناتە بۆ مەدارسێت کوردستانی دەهەی سەردەمێک کەڤندا ئیرۆ ڕۆژ وەک دکتۆری زانکوێت وان قوتابخانە و وازانین گەهات بینی خۆی ئەم ببوورە دەلبێرە قەتە بەراوردیەکێ بکەن کاریگەریان هۆ بەراوردیە وی سەردەمی وێ بێژن ملەتێکی
پاژدۆمایی بەلەنگاز هەر تشتی بەلکو و ئەف تەکنۆلۆژیای سەردەمی دەبن هەمان کاریگەریەک تو دبینی بەداخۆ ناوانە ئێمە مشکلەمان بەتابەتی مەدارسی دینیمان ئەوەیە کە هێشتا زانستەکان بە شێواز و بە ڕێبازە کلاسیکیەکە دەخوێن ئێمە لە دوای ئەوەی کە کۆمەلگای کوردی بە بەریەکەوتنی هەبوو لەگەڵ مۆدێرنە و حەداست پێویستی بەوە کردووە کە ئەم قوتابخانانە نوێ بکرێنەوە بەداخۆ زانستەکان هێشتا بە ئسلوب بە شێوازە کۆنەکە دەخوێندرێن هەلەبەرەوەشە هەندێک جار وەکو غەریب و نامۆ تەماشا دەکرێت لە کاتێکدا لە شوێنی تردا ئیسلاحی دینی دروست بووە ئیسلاحی دینی پێویستی بەوەی کە تۆ زانستە نوێیەکان تەنانەت بە زەکای ئیستیناعیش بگوازیتەوە نێو خوێندنی زانستە ئاینیەکان ئەگەروانەکەی ڕاستیدا ئەو دەستە بژێرە ئاینی کە دروست دەبێت لە ئاستی گۆڕانە کۆمەڵایەتیەکاندا نابێت نامەفهوم دەبێت خیتابی لەبەرەوە پێویستی بەوە هەیە کە ئێمە لە ڕاستیدا ریفۆرمێک لە مەدارسی دینی ئێمەدا بکرێت شێوازە نوێیەکان منهەجی نوێ لە خوێندنی زانستە ئاینیەکان بێت بۆ ئەوەی سەردەمیانە دەربکەوت دکتۆر حەیدەر لەشکری زۆر سپاس دانستانەیەک گەرم و سەردی بابەتی ڕاستی سەر ڕۆڵێ قوتابخانە و کاریگەریاوان سەر کورد و سەر ملەتی دیتر سپاس و میێوان گەرمە زۆر سپاس سپاس بۆە بینەرە تێژە تەماشەوانە تێژان دێری هاتن داویە بێریداری بینی شاد و بەختەوەر ئەم حەمامەی من لە شاری سلێمانیە لە گەڕێکی سابوونکەرانە ئەم حەمامە کە من بیستومە کە ئەوانەی لێمە گەورەترن باسییان کردووە هەتا ئێستا سی دەستی کردووە ئێمە سیهەمین دەستین بڵێن پێش ئێمە 29 ماڵێکە وەریان گرتووە ئێمە سیهەمین کەسینجا ئێمە ئەوە 40 ساڵە بەدەستمانەوەیە ئایا ئەوانەی کە یەکی چەند ساڵ نازانم بەدەستیانەوە بووە ناوم ئامینە محەممەد ئەحمەدە دانیشتوی شاری سلێمانیم ئێستا کە شوم کرد هاتمە ئەم شارە پیاوەکەم ئەم حەمامەی بەکرێ گرتبوو ئیجاری کردو نزیکەی 40 ساڵە ئیجاری ئێمە ئەم حەمامە من وتی پێی وتم ژنەکە ئەگەر تۆ بتوانی حەمامەکە بەڕێوە ببیت دادەنێم لەسەر دەخیلەکە منیش کە چووم سەیرم کرد وتم بەخوا زەحمەتە بتوانم بەس هەر چۆنێکی بێ هەوڵەیە میتر دوسێ ڕۆژ چوم وەک چاودێریکردنت چاودێری خەڵکم دەکرد و چۆن دێن و چۆن دەچنە ژوورەوە و ئەم بازێکە لە لامان بوو چۆن بە خێراتنی خەڵکەکات و شت لە خەڵک وەرەگرێت ئەتر منیش تا دوو ڕۆژ سێ ڕۆژ سەری چوارەم ڕۆژەی گوتم وەڵا خۆمەچم دائنیشم ئەتر دەستم کرد بەوە کە بووم بە حەمامچی لەم حەمامە هەتا ئێستا من بەردەوامم ئێستا من هەم حەمامچیشم و هەم شوێنی ئاگرەکەش من بەڕێوەی ئەبەمێ لەبەرەوەی ئێستا کەس نییە لەگەڵما خەریک بێ خۆمەوە چەند ساڵێکە ئاگرەکە دەکەم و ناو حەمامەکە ساڵانی زوو کە بەیانیان ئێمە هەڵەستاین من مناڵەکانم ماڵەکەمان نزیک بوو نانیشتم ئەیانێ و بەجێمە هێشتن ئەهاتم ئەتریم جا منە هاتم سەرێ ئافرەتان بوو کاتێک کە ئەهاتم 20 ژن 30 ژن لە هەیوانەکە ئەوەستا ئەتر ئەوەی زوو بەهاتایە و حەزی لە شوێنێکی خۆش بووە بەیانیان زووە هات لە بەرزیەکە دانیشەی بیگرێ ئەتر کە دەرگای حەمامەکرایەوە هەموو کەسێک بۆی هەبوو بێتە ژوورەوە ئمجا بووکیانە هێنا بووگەهات شیرینی بۆ ئێمە ئەهێنا پارەی زیادی هێنا بۆ حەمامەیان گودەوە بووکێ هاتۆ بەیانی ئەیبەن بە بووکی ئەتر پارەی ناتری ئەیە ناتر ئەیشر پارەی زیاتری ئەیە ئەتر ژنانی ڕەفیق و خزم و کچانی ڕەفیق و دۆست و
ئەوانیان بانگە کرد و ماڵی زاوە ماڵی بووکێ ئەهاتن و ترخەنیانە گرتەوە خەنیانیان لە دەستی بووکێ و لە سەری بووکێ و لە ڕەفیقەکانی و ئاوا زۆربەی ئافرەتانیش کە مناڵیان نەبوو بۆ چلێ دەرکردنی مناڵ ئەهاتن من ێساش جامەکەم هەر ماوە هەڵم گرتووە و جامی چل کردی لەیە ئەهاتن چلێ مناڵیان و چلەی خۆیانیان لەو حەمامە دەرکردووە چەنەها کەس کە هاتووە ئەڵێ من چلەی دایکم و نەنکم و با و باپیرم لەو حەمامە دەرکراوە. هاتمە سەر حەمام بە 4 پەنجایی نەفەرێک خۆیشت پارەی مناڵیش بە 3-4 مناڵ 1 پەنجاییمان لێوەرەگرت ئاوا بوو اینجا ئەو کاتە خۆش بوو جانتا و عەلاگە نەبوو ئەگەر یەکێ خۆی زانا بووە لە ماڵەوە عەلاگە جانتایەکی دروست کردایە بهێنایە جانتا کەم بوو بۆ حەمامشت سەتڵێکیان پێ بوو سەتڵێکی مس ئەو سەتڵە مزە لسکە و سابوون و شانەی دار و ئەو شتانەیان تێکرد سابوونی ڕقی و ئەهاتن ئەیان هێنا و ئیمجا کراسی کوردی زۆربەی ژنانە جلی کوردیان لەبەرا بوو کراسەکەیان چارقە دەکرد و جلەکانیان تێکرد و وەک بوخچەیە گریانەیە لە هەردوو لاوە و ئیتر سەر و نخۆنیانەکەیان گوڤ جیامیناگان لێبێ. کاریان لەسەر سڕینەوەی سێش دەگەل ینی وەکو تاک شخصە نامێنێت وەکو شوناس کورد نامێنێت وەکو جێگە خاکێک نامێنێت بە ناوی خاکی کوردان. وتی فارز یەک دەنگێت تەباتم بۆ لێ نامرم لە بەرتیە یەک تەماتەیە. دایک و دوو براو باوەڕکن ئەو هەوایە کە دێ بە سەرما لە سەحرای سەماوە هەواکە هەڵەمژم ئەڵێم ئەم هەوایە بەڵکو بەسەر ڕووفاتی باوکمەوە هاتووە. همش نفشه دامزرنرن شهرستانیان زاگروس و میسوپوتامیا اینا.
بابکار کلمه دیروک جبر خدان و ریدانا پر کریه. برنامه دولت و میرگهین کردی دا دیل دیف پیشنا سروری دست کفتن گلی خود چین و دیل سر ریدان راستین دیروکه راستین. جواب که مرچک دبیجی پرتوک زمان شرین زمان دایکا من تنو بیجی لعب دبیجی یاری ده هر پیوکاته دا اوینک هیا پهلوان ده هر دنگک دا سترانک هیا مخل احمد خانی بکردی گود من جمم و زینه فقیه تایرانجی دل خوبالا کر آمیر زمان کردی وکی گلن لناف کبران راشین بویه کلتور دیروک و ناسنامه دینی پیرۆزی ئیسلام لەم ڕوانگەوە گرنگیەکی زۆری داوە بایەخێکی زۆری داوە بە زانست و معریفە گەلی کوردیش پشکی شێری لەم بوارەیە بەرکەوتووە و بە تایبەت مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی کە مەشهورە بە مزگەوتی حەزرەتی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ لە سەرەتای دامەزراندنیەوە لەو کاتەوە بابانیەکان چاویان ور کردوتەوە زانا و گەورە و هەڵکەوتوویەکی وەکو حەزرەتی شێخ معروفی نۆدێییان هێناوە تەشریفی لێرە مەدرسەیەکیان بۆ دامەزراندووە و لەو مەدرسە تەدریسی هەموو وانەکانی شەریعەتی کردوتەوە. ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. لساڵی 1984 لە 14 تشرینی دووەمە بینای ئەم مزگەوتی گەورەیە تەواو بوو. مزگەوتی گەورە پێگەی هەموو نابیناکان بوو. حاجی کاک ئەحمەد یەکەم مامۆستای کە لە هێناوێتی بۆی دەرس بڵێتەوە بە نابیناکان ناوی محەممەد بۆ لە سعودیەوە هێنابووی. لەو سەردەمەیە خوێندنگە و پەیمانگا و زان کۆ نەبووە هەموو ئەو شوێنانی کە ئێستا خەڵکی لێی فێری خوێندن و خوێندەواریە بێەوە پلەک بە باڵاکانی زانستی تیا ئەبڕێ لەو سەردەمای هیچی ئەوانە نەبووە تەنها مزگەوتی گەوری شاری سلێمانی هەبوو هەر لە مناڵیەوە خەڵک هێنراوەتە ئێرە خراوەتە بەر خوێندن و خوێندەواری لەسەر دەستی گەورە زانای ئەو سەردەما کە شێخ معروفی نۆدەیی بۆ باوکی حاجی کاک ئەحمەدی شێخی سلێمانی. حاجی کاک ئەحمەدی شێخی سلێمانی طبعاً کوڕی شێخ معروفی نۆدەییە لە دوای باوکی جێنشینی باوکی بووە. شێخ معروفی نۆدەیی لە قەڵاچوالانەوە لەسەر داوای فەرمانڕەوای بابانیەکان گوازراوەتەوە مەدرسەکەی کە مەدرسەی غەزاییان هەبووە بە مەدرسەی باپیری لە مەدرسەکەی غەزایی گواستۆتەوە بۆ شاری سلێمانی و بۆ مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی کە خۆی ئیمام و خەتیب و مدەڕیسی ئەم مزگەوتە بووە شێخ معروفی نۆدەیی ڕەحمەتی خوای لێبێ.
دولي باقي حسن كلام وبيه كحزرتي حاجي كاك أحمدي كوري مرحومي حزرتي الشيخ معروف لمقامي باوكيا دانيشتووە هەر لەو سات و وەختەوە مزگەوتی گەورە مەڵبەندێکی گەورە بووە بۆ علم و معریفە و سەرچاوەیەکی گەورەش بووە بۆ زانستە شەرعەکان چ وەکو چ لە علمی شەریعەتە و سەرچاوەش بووە بۆ طریقەت کە خەڵکی خواناس و مرید و عاریفان لەسەر دەستی حەزرەتی حاجی کاک ئەحمەدەوە طریقەتیان وەرگرتووە و بەهرەمەند بوون لەم زانا و هەڵکەوتووەی گەلی کورد. لە سەردەمی جەنابی حەزرەتی حاجی کاک ئەحمەد ئەو حافزانە کە لەو ساتەیە و ئەو کاتانە لەو وەخت و ساتەیە بۆ ئەوەی کە بە شتێکی ترەوە سەرقاڵ دەبن کە شیا و نەبێپێیان تەشریفی بیرۆکەی ئەوەی بۆ دامەزراندون کە هەمویان بێنە مزگەوتی گەورە و مەدرسەی گەورەی بۆ کردوونەتەوە هەمویان قورئانیان لەبەر کردووە لە سات و وەختی خۆیان خەڵکی بەهرەمەند بوون لەم حافزانە لەگەڵ خۆیانە و لە خزمەتیانە بوون بردویان نەتەوە ماڵەکانی شاری سلێمانی لە دەوریان دانیشتون و ئەوانیش ئەو بەشە بەش قورئانیان خوێندووە لە بۆ بەرەکەت. یەکێک لە موریدەکانی لە هندستانەوە هێناوە کە حافظ قورئان بۆ هەموو قورئانی لەبەر بووە لێرە دای مەزراندووە بە مامۆستا تەکلیفی لێکردووە کە بێ لێرە قورئان بڵێتەوە بە نابینەکانی ئەم شارە و چەند کەسێکیان لەسەر ڕێسیەوە هەموو قورئان لەبەر بکەن و ئەو کاتە گەڕاوەتەوە بۆ هندستان کە لێرە مامۆستای پەروەردە کردووە. ئەو موریدەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ لە هندستانەوە هاتووە بۆ ئێرە و نابینەکانی فێری قورئان کردو و دوای ئەوە دەست بەدەست هاتاکو ئێستا مەدرسەی نابینەکانیش هەرماوە. خەڵکی ڕوویتی ئەەکەن بۆ فێربوون و لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا نەک هەر لە سلێمانیەوە لە ئێرانەوە حتا حافزی فەلەستینیشی تیا بوو ئێرە لە بەغاوە و لە مەهاباتەوە و لە ئەمانە لە سەقزەوە و ئەمە پێنج ژووری هیچمان هەبوو مەدرسەی حافز کە نابینا بوو دەرسیان تیا خۆن مامۆستا مەلاحمەی گەرمیانی کە دەرسی پێوتین لەبەرەوە حاجی کاک ئەحمەد ئەم مەدرسەی کردەوە بۆی فێری قورئان خوێندن ئەوەنجا کە فێری قورئان خوێندن بوون نەسیحەتی خەڵکی شارەکەشی کرد و وەعزوشی بۆ کردن ومانە کە ئەم نابینانە لەبەرەوەی کە هیچ وەسیلەیەکی ژیانیان نییە ناتوانن کاسبی بکەن ومانە شارەکەی وا فێر کردکەوە قورئانیان پێ بخوێن و مەولونامەیان پێ بخوێنەوە و شەوی بەرات و میعراجیان پێ زیینوکەنەوە و ئەمانە بۆ ئەوی کە بژێوی ژیانی نابیناکان چاک بێ الحەمدولیلا هەتا ئێستەش کە مەدرسەکە بەردەوام مەشکور هەیە بەڵام یەک ژوورمان ماوە بۆ خۆنن. ئەم مەدرسەیە چەندین بەش و چەندین فراوانیەکی هەبووە و هەتا ئەم ئەخیرش ئەو مەدرسەیە الحەمدولیلا تا ئەم ساتە وەختە خەڵک دێتەوە مزگەوتی گەورە فێری قورئان خوێندن و قورئان لەبەرکردنە بێ. بژێوی ژیانمان باش بوو ئەمان خۆنگ بە ئەو خەڵکانەی سلێمانی هەرچوو ئیشیکاری دینی بووە ئەیانە بە ئێمە وەکو خۆنگنی تەعزیە و خۆنگنی مەولونامە و خۆنگنی ختمکردن و بۆ سەرقەبران و ئەنجا ماڵی وا هەبوو یەکێک لە ئێمە گرتبوو ماڭانە پارەی ئەیە و دوای ئەوەش وەکو پێم وتی لە هەشتاکانە بە گشتی هەمووی تەعین بوو هەمووی بوو بە موچەخۆر بە پارەی ئەو کاتە یعنی ئەوەی کە تەعین بوو لەو کاتە بە ئێستای شۆکەسە تەڵان زۆری خانەنشین بوو ئەوانەی کە دەوامان هەبوو ئیتر الحەمدولیلا بە هۆکاری ئەوەوە کە وەکو پێش ئاماژەم پێکەی حاجی کاک ئەحمەد خەڵکەکەی وا پێر کردبوو ئەگەر شتێکی دینی بکرایە چ لە کۆمەڵایەتیە چ لە شارە چ لە حکومیە ئەوەیە ئێمەی تیا بووینایە. بەپێی ئەوەی کە گەورەترین زانای سەردەمی خۆی بووە لە هەموو شوێنێکەوە نەکرد لە کوردستانەوە ڕۆیان کردوتە مەدرسەکەی شێخ معروفی نۆدەی لە مزگەوتی گەورەیە بۆ فێربوونی
بە تایبەتی زانستە ئیسلامیەکان لەسەر دەستی ئەوە چەندین زانای گەورە لەم شوێنەیە پێگەیشتون و دواپلەکانی خوێندەواریان بڕیوە. لە دوای ئەم مەدرسەیە هەر بەردەوام بووە لە زمانی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ ڕەحمەتی خوای لێبێ و شێخ معروفی نۆدەیی ئەوە لە یاد نەکەین کە کتێبی کۆکردوێتەوە بە تایبەتی کتێبە بە قیمەتەکان کە لەو سەردەمەیە کتێب کەم بووە ئەو لە هەموو عالەمی ئیسلامیە کەوتۆتە کتێب کۆکردنەوە گەورەترین مەدرسەی دامەزراندووە گەورەترین کتێبخانەی دروست کردووە لە سەر ئاستی عێراقا کە لەو سەردەمەیە دووهەمین کتێبخانە بووە لە ڕووی دەوڵەمەندیەوە لە کتێبەکانەوە لە ڕووی فراوانیەوە دووهەمین کتێبخانە لەسەر ئاستی عێراقا لە مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانیا بوو و لە سەردەستی شێخ معروفی نۆدەییە دامەزرا ئەو کتێبخانەیە کە خۆشبەختانە هەتا ئێستاش هەندێک لەو کتێبانە ماون لە مەکتەبەی ئەوقافی سلێمانین ئێستا پارێزگاریان لێکرێ بەڵام هەندێکی بەپێی سەردەمەکان لە ناوچوونیان تایەتی لە ناوچووەوە هەندێکی ڕووداوێکی مەشهور هەیە لە شاری سلێمانی کە لەبەر دەرکی سەرا کە ئینگلیس سلێمانی داگیر کردو ئەو کاتە کتێبخانەکەیان بردۆ بیسووتێنن و هەندێکی بە هەوڵ و هیمەتی خەڵکی ئەم شارە ڕزگار کراوە لە سووتان و فەوتاندن ئێستا کە نزیکەی 150 دەستنووسماوە بە تایبەتی 150 دەستنووسی شێخ معروفی نۆدەیی و حاجی کاک ئەحمەدی شێخ کە دەستنووسی خۆیان نووسیویانە لە عیلمەکانە لە هەر 12 عیلمەکان ئێستا لە مەکتەبەی ئەوقافی سلێمانی و هەندێک لە کتێبەکانی تریشیان هەرماوە. أجل دور ميات وحاضر بوعدي دور تسليم مني غفلة زدشت آخري مسألة دورم خيالي بوتي دنيا ودماغ ظلمي بيتايا وقيامة هر مقروسي قيامة بيت وفكرم مناجات ئەو کاتە کە ئێمە تاعین بووین لە هەموو مزگەوتەکانە بە تایبەتی مزگەوتی گەورە و ئەتوانم بڵێم بە گشتی مناجات لە هەموو مزگەوتێکە هەبوو بە تایبەتی چارێکی پێشبانگی بەیانی چارێکی پێشبانگی عیشا ئەمانە هەموو بەدەست نابیناکانە بوون مزگەوتی گەورە مامۆستا مەلا حەسەن خوا لی خۆش بە مامۆستا مەلا محەموو مەلا ئیسماعیل و ئەمانە عایدی مزگەوتی گەورە بوون ئیتر ئەو کاتە ئێمە تەمانمان طبعاً مناڵتر بوو لەوان بەڵام من وەکو خۆم چکە هەر لەگەڵ مزگەوتا ڕاهاتوم لە مزگەوتی حاجی مەلا شەریف بووم منێکێکم لەوانە کە هەموو عیشایان وانە مناجاتی خۆمانە کرد و شیعری مەحیومان تا بەکارهێنا و شیعری عایبیمان تیا بەکارهێنا و هەرچی خەڵکەکە پێی خۆش وایە پێ 10 دقە چارێکی پێشبانگ ئەمەمانە کرد ئێمە ئەو هۆنراوانەی کە لە مناجاتە بەکارمانەهێنان ئەمانە بوون مەحوی و حەمدی و نالی و ناری و ئەمانە بوون ئەم مناجاتانە کە ئەکرا ئەوەمەیان پێ خۆش بوو ئەگەر شەوێک نەکرایە یا جمعەیەک نەکرایە ئاهات نەکەوت نەگەلەی و گازندە و بۆچی ناتکەن و بۆچی وە و بۆچی وە بەڵام ئێستاوە تا بەداخەوە ئێستا ئەوان لێ کردووە هەر بانگەکەش بە جیازەیە نەک بە زەلام نە مناجات ماوە نێ تەسبیحات ماوە نە هیچ ماوە لە مزگەوتەکانە ئەم شێوازەیان تێکگا لە ڕاستیە. وە لە دوای وفاتی شێخ معروفی نۆدەیی ڕەحمەتی خوای لێبێ حاجی کاک ئەحمەدی شێخ چەند بەشێکی تری بۆ زیاد کردو ئەم مزگەوتە یەکێک لەوانە چێشخانەیەکی خێریەکە لە سەردەستی حاجی کاک ئەحمەدی شێخە دامەزراوە هەتاوەکو ئێستا لەخوا بەزیابێ بەردەوامە ئەو دایناوە ئەو کاتە بۆ نابینا و خەڵکی کەم ئەندام و ڕێبوار و کەم دەرامەت و فەقیر و هەژار کە ڕۆکەن ئەم شارە بۆ ئەوەی خانەخوێیەکیان هەبێ لەم شارەیە و بەردەوام خواردنیان دروست کردووە و یراوە بە خەڵک مەشهورە کە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ ذاتێکی سەخی طبع بووە 4 ساڵ لە سعودیە ماوەتەوە لە حیجاز لەوێش چێشخانێکی خێری دامەزراندووە لەسەر دەستی ئەو دامەزراوە چێشخانێکی خێری لەوێش چێشخانەکەی ئێرێ هەتا ئێستا الحەمدولیلا بەردەوامە و ڕۆژانە ڕۆژی 1000 لە فەقیر و هەژاری ئەم شارە لەو چێشخانە خێری حاجی کاک ئەحمەدی شێخ ئیسفاداکەن و ئیسراحەتەکەن نیوەڕوات و لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزانە
بۆ ئێوارە بۆ بەربان خواردن دروستەکرێت بۆ 4 نزیکەی 4000 کەس هەر لەم چێشخانە خێری حاجی کاک ئەحمەدی شێخە بەربانگەکەنەوە وەکو شار گەورە بووە و وەکو ڕێبوار زیاتر ڕۆکاتە شاری سلێمانی فەقیر وەژارزی زیادی کردووە طبعاً چێشخانەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ لە فراوان بوونایە. ئەم مزگەوتە کە لە سەردەمی حاجی کاک ئەحمەدی شێخەوە دامەزراوە بەو پێی کە شێخ مارفی نۆدی و حاجی کاک ئەحمەدی شێخ ڕابەری گەورەی طریقەتی پیرۆزی قادرین تەکیە بووە تەکیەیەکی کردوێتەوە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ بۆ ڕێبوارانەی ڕێگەی خواناسی کە لە ڕووی تەسەووف و عیرفانەوە ئەیانەوێ سلوکێک بکەن ئەیانەوێ ڕێگەیەک بگرنە بەر بۆ خواناسی و ئەیانەوێ نەفسیان پاک بێتەوە تەزکیەی نەفسی خۆیان بکەن بۆ پەروەردەکردنی ئەوانیش تەکیەیەکی کردوێتەوە کە لەسەر دەستی حاجی کاک ئەحمەدی شێخا چەندین خەلیفەی گەورە پێگەیشتون و دوابلەکانی عیرفان و خواناسیان بڕیوە و هەر یەکەیان بوون بە ئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی طریقەت و تەسەووف و شەریعەت لە کوردستان و لە دەروی کوردستانی شاکە گەڕاونەتەوە دوای ئەوی کە لێرە پێگەیشتون و ئیجازی ئیرشادیان وەرگرتووە لەسەر دەستی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ چوونەتەوە بۆ مەنتیقەکانی خۆیان و ئەوانیش لەوێ بە هەمان ڕێگەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخا خەڵکیان پەروەردەکردووە لەسەر ڕێبازی خواپەرستی و خواناسی. یەکێک لە خەلیفە دیارەکانی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ شێخ حەسەنی قەرەچێوارە کە ئێستا لە قادرکەرەمە بەرخەدی پیرۆزی ئەوی ژۆک و ئێرە بارەگایەکە بۆ فەقیر و هەژار و تەکیی تایە و مزگەوتی تایە و مەدرسەی تایە یەکێک لە خەلیفە دیارەکانی حاجی کاک ئەحمەدی شێخەوە شێخ حەسەنی مەولاناوە لە کوردستانی ئێران و لە شار باژێر یەکێک لە خەلیفە دیارەکانی حەزرەتی شێخ موحسینی گاپێڵۆن بووە و چەندین خەلیفەی تریش کە لەسەر دەستی حاجی کاک ئەحمەدی شێخا زانست شەرعیەکانیش و هەم لە ڕووی تەریقەت و تەسەووف و دوابلەی خواناسیان بڕێوە چوونەتەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان و پێگەیشتون لەم شوێنەیە. تەکیەکە دروست کراوە تاکو ئێستاش بەردەوام و ئێستاش ئەتوانین بڵین کۆکەرەوەیە بۆ هەموو طریقەتەکان طریقەتی پیرۆزی نەخشبەندیەن بە پێی ئادابی طریقەتی خۆیان لە هەفتەیەکە ڕۆژێک ڕۆژانی یەکشەممە لێرە ختمەی خۆیانەکەن و قادریش بە هەموو فەرعەکانیانەوە کەس نەزانی قەرەچێواری ئەوانی تر هەمویانیان جومعانە لە ڕۆژی جومعانە طریقەتی کەس نەزانیان لێرە بە ئادابی طریقەتی خۆیان زیکری خۆیانەکەن مەراسمی خۆیان جێبەجێەکەن و لە دووشەمانە قەرەچێواریەکان هەرماوە ئەتوانین بڕین کۆکۆرەوەی بۆ هەموو طریقەتەکان مزگەوتی گەورە و تەکیەکەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ. لەو مەدرسەیە ئەلحەمدولله وانە ئەڵێینەوە هەموو ئەو دەرسانەی کە لە قۆناغەکانی فەقێتیە ئەخوێندرێن بەش و خەڵک ئەو فەقێیانە دێن ئەلحەمدولله بە ڕۆژانە وانەی خۆیان وەرئەگرن هەر یەکە لە ئاستێک و لە بوارێکە. ئەو مامۆسایانە کە دێنە ئێرە هەندێکیشیان کە دێنە ئێرە ئیمامی مزگەوتن لە مزگەوتە ئێستا ئیمامەتیان هەیە و خوتبە و خەتابەتی جومعەیان هەیە بەڵام ڕۆژانە دێن لێرە زیاتر و زیاتر بەهرەمەند دەبن لەم کانیاوە و لەم علمی شەریعەتە. مامۆسایانی تریش کە لێرە تەشریفیان هەن وەکو جەنابی مامۆستا مەلا عەبدوڵڵای تەکیەیی و جەنابی مامۆستا مەلا مستەفا ئەوانیش تەشریفیان لێرە هەن و دەرس و وانەی شەریعەت بە هەموو بەش و چینەکانەوە ئەوان ئەیفەرموون. ئەو حافزانە کە لێرە فێری قورئان بوون و بەردەوامیش خەڵک فێر ئەکەن بەڵێ ئەوان ئیتر خەڵک زۆر سوودمەند ئەبن لە خزمەتیانە و بەهرەمەند ئەبن جا بۆ خوێندنی پرسەکان بێت یاخود بۆ خوێندنەوەی قورئان بێت یاخود بۆ وتنەوەی قورئان بێت خەڵک زۆر کەڵک و سوودیان لێ ئەبینێ و خی گەورە لە هەموو لایەکی قوبوڵ بکە. تلك الأصوات
مەقاماتی تر ئەو کاتەوەکو ئاوازان پێکرد مامۆستای مقامات و مامۆستای مۆسیقی و ئاوازدانەر و ئەمانە بەنسبەتی ئێمەوە نەبوو بەنسبەتی تاوسەقانی بەڵامی تر بە زۆری مەقامی دەشت و سێگا و ئەمانە بەکارەهێنرا لای ئێمەوە هیجران و سەبا و ئەمانە بەکارەهێنرا لە مناجاتەکانە ئەجینا وەکوەوەی دەورەیەک هەبێت نەبوو کە ئێساش هەر نییە بەڵام ئەو کاتە بەنسبەتی تەمەنی ئێمە ئەو کاتە ئەم شتانەی لێ نەبوو خۆمان لە چیەوە پێری ئەم شتانە بووین ئەوەی کە دەنگی لەگەڵ میسریەکانە بگۆڕە گوێمان لە سەوت العەرەبە گرت ئەوەشی کە دەنگی لەگەڵ مقاماتی عێراقیە بگۆڕایە لە ڕادیۆی بەغا وەرمانەگرت و لەسەر هینی ئەوانە ڕۆشتن لەسەر ڕەوتی ئەوان ئەو پێکەوە ژیانە کە شانازیەکە لە شاری سلێمانیە لە بینی پێکاتەکانی ئەم شارەیە لە نێوان ئاینەکانی ئەم شارەیە کە ئەو سەردەما جوولەکەش لە سلێمانیە هەبووە و مەسیحەکانی شەبوون لە گەڕێکی گاوران و گەڕێکی جوولەکان هەبووە لە شاری سلێمانیە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ لە سەردەمی خۆیان بەسەرهاتێکەیە کە لەلایەن هەندێک مسلمانەوە کە هەست بە بەرپرسیارەتی ناکەن و ئاینی پیرۆزی ئیسلامەکو خۆی پیادە ناکەن عزیەتی مەسیحەکانیان ناوە پیان و تونیەوە بەغیرە دین و ئەوانە ئەوانی شانایان هێناوە بە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ چەند جارێک حاجی کاک ئەحمەدی شێخ لە مینبەری مزگەوتەکەەوە داوای لە خەڵک کردووە کە پێکەوە ژیان لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە واجبە ئەوانیش لەسەر دینی خۆیانن ئەهلی کتابن ئەبێ ڕێزیان لێ بگیرێ و هیچ بەرێکەوتنێکمان نەبێ کە ئەمە زۆر سوودی نابێ جارێکی تر هەناهێنەوە بە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ حاجی کاک ئەحمەدی شێخ وەکو هەڵوێستێک بۆ ئەوەی کە بە تەواوەتی پێکەوە ژیان دروستکە لەم شارەیە ئەچێتە سەر لە کوردەواریە ئەڵە چێتە سەر بەڕێی ئەو مەسیحیەکانە چێتە ماڵی ئەوان و داوای کچێکی مەسیحیەکە بۆ کوڕێکی بە ناوی شێخ محەممەد بچکۆلی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ کە مەسوورە کچێکی مەسیحی داوا ئاکات بۆ کوڕەکەی و کە مناڵیشیانە بێت کە گۆڕێکەکەی ئێستا لێرێ مناڵەکان کوڕەزاکەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ ناوی ئەنێ بە ناوی پێغەمبەرەکەی ئەوانەوە بە ناوی سەیدنا عیساوە بناوی حضرتی عیسا و ناوی ئەنێ ئێستا گۆڕەکەی لێرێ سید عیسا کوڕەزای حاجی کاک ئەحمەدی شێخە لەو کاتەوە کە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ ئەم ئافرەتە مەسیحیە مارە ئاکا بۆ کوڕەکەی پێکەوە ژیانێکی جوان دروست بۆ لە شاری سلێمانیە کە جێگەی شانازیە بۆ خەڵکی ئەم شارە کە سەرچاوەکەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخە بەڕاستی ئەم پێکەوە ژیانە دروستی کردووە هەتاکە ئێستا بەردەوامە جێگەی شانازیە کە هیچ بەریەککەوتنێک لەم شاری سلێمانیە لە نێوان پێکاتەکانی ئەم شارەیە ڕووی نەداوە ئەوەی کە ئەهلی ئەم شارە کردوێتی بە نیسبەتی نابیناوە بڕوان ناکەم لە هیچ وڵاتێک کاکرابێ بە ئێستەشەوە ئێستش من برادرم هەیە هەروەکو جاران ئەوەی کە لێرە بێ و ما بێتۆمانە مانگانە ساڵانە ڕۆژ جاری وایە هەفتانە سرم لێن مربوط حياة بسليماني وخاشي خذ جنب صديقة بيكي أحمل كاشي حط شوهاي باعث تسجيل وتسلى ضام التي كنت غوتي زمانا ده محلة حاجی کاک ئەحمەدی شێخ طبعاً وەسیەتی کردووە کە لەو پارچە ئەرزەیە بنێژرەیە کە ئەرزی مزگەوت نەبووە خۆی کڕیوێتی لەسەر ئەرکی خۆی ئەو پارچە ئەرزی کڕیوە حەزی کردووە کە دەرس وانەڵێتەوە بە فەقەکانی لە ئەرزی مزگەوتە دانەنیشێ لەوێشە وەرعێکی کردووە حاجی کاک ئەحمەدی شێخ حەزی نەکردووە لەو ئەرزەیە کە وەقفە بە نوێژکردنی مسلمانان ئەو تیای دانەنیشێ لە ئەرزێکی خۆیان دانیشتو و وانەی وتۆتۆ و دەرزی وتۆتۆ بە فەقەکانی وەسیەتی کردووە کە لەو شوێنی خۆیان بنێژرێ لەو پارچە ئەرزەیە کە ئێستا مەرقەدی پیرۆزی حاجی کاک ئەحمەدی شێخە و لە دوای ئەو مەلیکی کوردستان کەنەوەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخە مەلیک محمودی حەفید کە لە 20ەکانی سەدەی ڕابردووە کراوە بە مەلیکی کوردستان ئەویش لە دوای ئەو لە تەنیشتی حاجی کاک ئەحمەدی شێخەوە ئەسپەردە کراوە کەواتە مەدرسەکەی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ پیاوی شۆڕژگەڕی وەکو مەلیک محمودیشی پەروەردە کردووە نەکرد لە ڕووی دینەوە لە ڕووی ژینیشەوە لە ڕووی نیشتیمان پەروەریشەوە پیاوی گەوری وەکو شێخ محمود مەلیک محمودی حەفیدی پەروەردە کردووە ئەویش لە تەنیشتیەوە ئەسپەردەی خاکراوە تەنانەت شێخ محمودی حەفید کە حکوومەتەکەی ڕاگەیانوە لە مزگەوتی گەورەوە ڕایگەیانوە لە مزگەوتەوە ئیعلانی کابینی حکوومەتەکەی کردووە لە دوای ئەو شێخ لەتیفی کوڕی شێخ محمود هەر لە تەنیشت حاجی کاک ئەحمەدی شێخەوە ئەسپەردەی خاکراوە بەشێک لە بنەماڵی حەفید بنەماڵی کاک ئەحمەدی شێخ هەر لە خزمەت حاجی کاک ئەحمەدی شێخا و لێرە ئەسپەردەی خاکراون دوایینیان
لە ساڵی 2020 سەرپەرشتیاری پێشووی مزگەوتی گەورەی سلێمانی مەرحومی کاک شێخ سالاری حەفید بوو کە لە تەنیش حاجی کاک ئەحمەدی شێخە و لە قەبرستانەکەی بەردەمەوە ئەسپەردەی خاکراوە. فەرمانڕەوای بابانیەکانیش مەشهوری عەبدوڕەحمان پاشای بابان ئەو وەسیەتی کردۆ کە لێرە بنێژرێ و لێرە ئەسپەردەی خاکراوەتە گۆڕی ئەویشی تایە و یانزا لە خانەوادە لە بنەماڵی بابانیەکان هەر لێرە ئەسپەردەی خاکراون لەسەر وەسیەتی خۆیان کە ئەوان خۆشەویستێکی زۆریان بۆ حاجی کاک ئەحمەدی شێخ و شێخ ماریفین وەدی هەبووە حەزیان کردووە کە لە دوای وەفاتیشیان هەر لێرە یابن لێرە ئەسپەردەی خاکردن. واتە بەشێکی تری مەرقەدە مەزارە ئەو مەزارە پیرۆزانەی لەخۆگرتووە بە بۆنی ئەو مەزارە پیرۆزانەوە بە بۆنی فراوانبوونی ئەم مزگەوتەوە بەشەکانی مزگەوتەکەەوە فەقی و فێرخوازان زۆر ڕووی تێکەن و زیارەتکارێکی زۆر ڕوئەکەنە مەرقەدی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ و مەلیکی کوردستان. تا ئەم ساتە وەختە ئەو مەدرسەی حەزرەتی شێخ معروف هەتا ئێستاش بە چەندین جۆر و بە هەموو ئەو مامۆسایانەی کە لێرە تەشریفیان هەیە دەرس و وانەی شەریعەتی تیا ئەوەترێتەوە و تیا ڕاوە ئەکرێ. ئومێدمان وایە بە لوتفی خوا بە کەرەمی خوای گەورە زیاتر بەرەکەت خاتە ئەم کارەوە و خزمەتی زیاتری ئینشاءالله ئەم گەلی و میلەت و وڵات و کوردستانی ئازیز و شیرینمان بکە ئینشاءالله. أمد لك لقد قدرت مريض معونكم أجل لعيني منها دمي نبي مثالكم شكست بيه فبردغا بجاي صحو آيكم يا عثمان وكجمي بمعاون انتشارك هەستت ئەتەرنێتەکە جیاواز بکات گەل FTTH بەهایەکی گونجایی لە زاتی و کواڵیتیە بدەستخۆ ببینە. پاکێجا 29 ئەپلەزاتیا 5 مگابیت. پاکێجا 39 ئەپلەزاتیا 105 مگابیت. پاکێجا 59 ئەپلەزاتیا 200 مگابیت. بەشدار بە و خوشش خزمەتگوزاریەتمە وەرگرە. هەندێک جارە سەرنجێک بەسە کۆ بکشێت ناو دنیا پامۆلەزەتێدا پامەند کو هەمی گاوا دل سەر هزراتەمینی چ پێ نەوێ ئەڤە بوو هەمی هەوسایە نهێنیا ئەوێ کێکا شیرین و پلەزەن هەر پارچەکێ شاکۆرێکی پامۆلەزەتێ هەی نانێکی سپێدێ ڕۆژێکا خۆش دەست پێ بکە هین باش vena zebran helbijartina hewa dê hemî tiştî xweş derlêke margirîna zêr pameka bêdumahî
مصر يا الدهوكي واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك كرنفال بازارگری مصری دهتا فکرن وجبیر نگند نوافی کرنوالی دا خارن مصری وکی کوشری فول و فلافل ده هبن چایەکە بێشەکر دێڤە گەرم لە وەرزێکی نەدوەرزێن ساڵێ دابی ئەسەلام باڵایی مە نویسەرم و ڕۆژنامە نوێسم بەرواری باڵاش دایک بوومە 65 ژیانە گوندا یا دیارە بوومە هەمیە یەکەم پەیامنێرên dengê ئەمریکا بووین کوردستانê ڕۆژنامەوانی ئەوێت ڕۆژنامەوانێکی سەرکەفتی بیتن قۆناغا منا چوونە ناف ئەدەبیاتێ و ژیانە نوێسینێدا یا قۆناغا ناڤنجی بوو یەکەتیا نویسەرا ستینا هەمی li qendiye bazarek bêdeng metayeke bazar bûnîne hemî ed bêdengiyê dadxendiqîne Selam balayî me nivîserim û rojname nivêsim berwarî bala ji dayîk bûme 65 û niha ez li Duhokê dijîm jiyana xwe piraniya wê me li Duhokê derbas kiriye û heta nûke jî her jiyan li Duhokê ye û berdewamim li ser nivêsîn û rojnamevanî û karê xwe yê nivêsîn û rojnamevanî ye. وەکی هەر زارۆکێکی کورد مدوێت ئەس ئاماژێ پێیەکێ بدەم و زارۆگینیا خۆ پرانیا وێ مل گوندێ مایێ بەروەری باڵایە دەرباسکردی ژیانە گوندا یا دیارە بوومە هەمیە تاکید ئەم چوینە بەر بێچکە ئەvێت بچیک دیسان مەگیات ئینا ئەم چوین ئاقاری مەیاریت کردن یاریên Kurdewarî, Kêlovêlanê, Biranê, Xweşartganê ev yariye hemî rojane eger ez bêjim kûmeka zaroka em pêk vebûn me rojane yarî dikirin. Dîsan ji bilî wêyekê jî me geriyan aqarî dikirin, em çûn me fêxî dixwar, me tiştê hebûyî dixwar, gelek tiştê xweş li bîra min e em çûn me gelek dirî dixwarin û gelek cara jî daçîn cihekî gelek diriyet lê me ew dirî bû mal jî tînan çunkî gelek dixweş û dilveker bûn. برویەکێ هەر زارۆکینیا خۆ من حەج نوێسینێت کرد حەج گوهداریە رادیێ بەرنامێت ئەدەبی بەرنامێت هونەریت کرد
قوناغا منا چونات ناف ادبیات و جیانا نویسینه دا یا قوناغا ناونجی بو بیرامتت جی من جاره که حیرانو که کم کرد و من بو روزنامه هاوکاری فریکل بغدا هر دوی هفتیه ده ها تخاره او بو من دست پیک بو کو ببیتا پشتوانک از بچمد و جهان دا اجبلی ویا که برای من نجیب بالایی و دیسان فهمی بالایی و افهمی توار ادبیات و توار هنری دا پشتوی احمد بالایی و خانم فهمی بالایی یعنی هم همی وکیل بجین خیزانکا یا ادبیات و جینگه که ادبی هنری بون اجبر ویا که اوه همی کارت کرد کرد دی سال مدویت اشتاکی دیجی آماجه پیبدم وقتی هم قناغا ناونجی بیاکم کتاب اوه چیروکت فلکلوری یا نمر سرفراز نقشبندی کفته بردست من هبو نبو من روزانه همی دم بشوه من بو برازایت خود خواندن یعنی مالبات همی حاجت کرد خاصتا زاروکا داهن باور بکه گلک جارا دا حتی نوکجی مهندک شوان چیروکا تقریبا برن یا بقلیسی و دیکلی پیره و هبو نبو گلک چیروکندی یعنی اوه بونه پالدر بو من که از بهمت جهانا نویسینی و ادبیات دا یکم جار مش پخشان دست بکر چه بیتن لبیرت گلک حوالا بیتن من برنامه هبو الرادیوه ای روش نچه آوا هم می پخشان بون بری روش بچیتا آوا بچاره که روزانه من پخشانک الرادیویت خواند سر بویه رو دیار دین جواکی و سر عشقی و سر ولاتی و سر هر تشتاکی بیتن هر بویرک هر ریدانکا دناف جواکی دا مدیتی چه باش و چه خراب مدکرنا تکستین ادبی وک پخشان و من هکود بیجن یکم جار ملوی دست بکر چایکا بشکر دیوه گرم لورزکی ند ورزن سال داوی دیوه گرم مجویه که ند چه سال نام داوی دیوه گرم جگونده که بویا باجر دا بزانم ده چوان جاده یا دروازم ده چوان صلاف کم پشتی وی قوناغا دوی من دست به هلبست جی کر کومک و هلبستا من نویسان هنگه من هلبست خوب بلاف ند کردن تنیم بخوت نویسان بس گلک جارا دانی شاهندک وان نویسرا دین اوید بری ما گوتی تشتیته جوانه گلک هنده جاراجی هنده هکود بیجن آموزگاری المد کردن اگر هو صابن ویسی ده باشتر بیتن او بو امشیاین وان آموزگاری جی برچا فر بگیرین و امشیاین مفایش ید بری خوبر بگیرین که ایرو که کومکا بر همامجی خستینه بر دست خاندوانا وک نویسین ما نوتو ایک دست بگر هلبست من خوب پخشانت مجی اگر نوکجی البردست خاندوانا بخینن من هنده تشتت هکود بیجن وشار دید کرنت ناف پخشانده نه تشت راست راز بو آنکو همه هر کس تشتن هکود بیجن همه ساده بیتن هلبست جی هلبجار چاوا نت ناف برا کلاسیک دا و نت ناف برا و نیخوازیا کو گلکا مجوی دا یعنی من بالانسک اتناف برا هر دو کا داور گرد و اشیام ویستایل خو هکود بیجم بردامی ببدم حتی رجوعی روش بر همه من ایکه من دو پرتوکن توشه بیجی لیکولین ادبی سر چیروکو و دیسان هلبسن هندک حوالا یا ایکه بو البر درازین کا تکستان یا دوی هناسک پارزگاه شعره دا
اوه یکم برهمت من چاپکری بون از باورم 2004 ما چاپ کردن و پشتی ویجی ما او پخشانت خویت را دوی همی مکوم کردن و دیسان او جی ما چاپ کرد بناوه ای روش نچه آوا پشتی ویجی دیسان من رومان اگا گنجا عربی ورگیرا سر زمان کردی کاپتن رنجل و من بردوامی دایی و از باورم سال بو ساله من برهمت خود چاپ کردن حتی ایروژی از بردام بازارک بدنگ متى که بازار بونینه همی اد بدنگی داد خندقینه لواری من هر ابی راوستیان جادهان چی دیماهی بونینه جیا جمیان روبار هجبون وجدان نمان دست پیکی وقتی ما تکستت خو آنکو برهمت خو چیت فلگلوری چیت هر تشتگی دی مال روزنامه بالاف کرین اشیم بجمت او دست پیکا مبوکو ام برف روزنامه گریه بچین پشتی ویجی قوناغا هر زیرین یا کو از بارم همی روزنامه وانت کرد کفتیت دا قوناغا پشتی سرهلدانه بو پشتی سرهلدانه یکم پینگاف من رادیوی کار کرد برنامه من هبون بردوام من تجی بود نویسان وک آماده کاریت برنامه جمت کرن پشتی وی مل گازی شول کرد گووارا گازی گووارا گاجواکی بو فتره آنکوت وی دمه گووارا گازی دا امشاین هکوت بیجن قوناغا که زیرین یا روزنامه گریه دست پی بکن و من بردوامی دای پشتی هنگجی هفتی نامه پیمان الگلان مناشول کری رامان مناشول کری دیسان توار رادیو تلفزیون دامل رادیو دهوک یا کار کری برنامه هبو مسطلایتا کردستان برنامه هبو مل گلان تلفزیون گلان برنامه هبون و دیسان جی حتی نکجی پشتی وی قوناغا دی از برف روزنامه گری جهانی چوم 2001 از دگل ماموستای که لحولیر عمر فرهادی یکم پیامنیرین دنگ امریکا بوین کردستانه 22 سال آمد گل امریکا کار کرد وک روزنامه گری حتی 2003 دیماهی ویزگهامه بود گلوانا که از گلوانا کار بکم بس 22 سال مدگل روزنامه وانیا امریکی کار کردیم. از خود گل و گوتنه نینم چون که توزانی روزنامه وان راست همی بیا و جیانه دا هکود بجن ده کار کردن آنکو ده پیزانی بدست وهن بس نماناوی اوه که وقتی تو پیزانین سر جودیاریه یا سر تندرستیه یا سر تشتکی یا تو راپورتکی چیکی که اوه تو کفتیت وی بیا ویدا نخیر روزنامه وانی اوه وید روزنامه وانه که سر کفتی بیتن بدیتنا من بس ده صمتا خو آنکو فارگونا خو اخیتا سرویسی کی و دا سر بچیتنو دا بشیتن سرکفتنه دا ببینیتن جبرویه که بدیتنا من مروف تایبت مندیه ورگی دی گلگا گرینگه هرچنده نوکل جواکه ما مخابن کو ام یعنی نوکه خانمت بر کچکو بالا واجی داید بوین سیاسی و گلک خلقه که دیه بویا روشنبیر و یه بویا نویسر و یه بویا روزنامه‌وان و بس گلک جارا دبینی پزانی نتویل سر او کاری او تداکت گلت کمن اوجی یاشون و کیماتی یک والاتی یک آمازنه بوی کسی او کار بکتن دوار روزنامه‌وانی دا ادوید گلک ملوان بیتن پزانین این گل باش
همی بیاوین روزنامه وانی ده بید دواره ادبیات زاروک آدم گله کار کریه از یکم گوارا سوورا کل دهو که درکتی من تدا کار کریه حتی از بوی مثلا نویسر ویجی توی بیاویجی دا 23 سال من کارت روزنامه وانی زاروک آدا کری پشتی تا بحث نویسر را کرد پشتی هم هاتی نورگتن وک اندام از بارم 2004 بود پشتی کنفرانسات هات نکرده کنفرانسی دا من مگوته اجی وک اندامک دیخو حل بجیرم وک دستکار ریوبر یعنی بونه هر اندامک حق هی خوب حل بجیریدن او بوم خو حل بجارد خوشحالی و پرانیا حوالا دنگ دانه منو من دنگت گله باجی اینان از بوم یک دستکا ریوبر یا ایکتیا نویسرا و حتی نوکجی دو سه کنفرانس هاتی نکرنه هر دیسان مدنگت باش اینا بون و از حتی نوکجی اندام دستیاره ببرم جه داخله کو مدوید و آخفتنه بیجم کو اوه گلک سال بسر و چون اجبر و روشانو که کردستان و دولت دا درباز بیتن کنفرانسات و کنگرید گشتی نهاتی نکرنه داخازید که این اتریکا مایکا و دا کو کنفرانسات کنگره بینه کرنه دا کو خلقه که دیجی بهتت وی بیاوی دا آنکو ام او ناما حتی نو که ام شیاین بگهینین تسلیمی هنده که دی بکنو او جی بردامی بدنه ویره بازی وکی کتیانی بیسارا بحث لقه دهو که بکم براستی ام شیم بیجین کتیان بیسارا ستینا همی لقندیه و اولا باخفتنا هر حوالین سلیمانی و کرکوک و لیرجی بوچی چونکه ام شیاین پرگا روشنبیریت ناوبره همی پارچه کردستانی دا پیدا بکن اوه گلگا گرنگ بو ایکتیا نویسرا مالا هر کردکی بو دیرش هر ایدولوژیه که ایکتیا نویسرا لقی دهو که نوکه همی اندامت مت یه همی پارتا دا یه همی لاینگرت هر لاینگرین جدا جدانه ما چجارا بجاوه حزباتی تماشای نویسری نکریه و ایروکجی هجماره که اندامت ما دیسان هکول بیجن لاین و حزب جدا جدا دهنه و اوجه جهشانازیه جبلیوه که وک ایکت یا نویسرا گووارا پیف مشیا انبیا و که برفره بو نویسرت گنج پیدا بکن دیسان جی درگه ایکت یا نویسرا میا گوتیا همی گروپ این گنجاجی همی دما ام آماده اینه کو هین اوه ایکتیا نویسرا هول هر تجن برو هر خدمتک هر کاری که وها بیتن هیم بهن ام دی خدمت آوا کن اجبرویه که چونکی دا نفش بو نفشی بردامی بدت ویری بازی و دیسانجی سر هکول بیجن هزرو دیدو بوچونن دیف قناغا ایرو بهنت میدان دا و روش بو روش روشنبیریتا کردی برف پیش بچید اگر تو تنه هکو به زمان خو کو گلک پیروز از زمان مروی کو تو تنه بخو بمسی تو نشه سنورا دار باز بکی جهان ایروجی اوه تکنولوژیای و جیانه چه سنور نهلانه لوران وید بیاوه ادبیات جداد بیاوه نویسین اجدا تو وان سنورا دار باز بکی و خوشحالی و ما سنور دار باز کرن بری و تکنولوژیای هندا پیشکفتی جی ما چندین کنفرانس کردن ما خلق امریکا استرالیا الهمی اروپا دعوت کرد ویره خلقت بیانی نتونه کرد نویسر کرد نخیر نویسرت ارمن نویسرت سوئدی نویسرت امریکی ما دعوتی کردستان کردن که هندک شوانا یکم جاره کردستان بینن و گلک شانازی و جه دلخوشی بو و دیسان عالم عربی جی گلک وقت وگر یا نجهت خوشی گوتارید گل جوان سر کردستانی و وان پیوندی و وان علاقاتا پیدا کردن و حتی نوکجی توی چارچو ویدا
بردوامی ما پیوندیتن و دیسانجی ورگرانجی بو زمان عربی گلک بزاو و چالاکی تاتی نکرنه و بو زمان انگلیزی هندک بزاو تاتی نکرنه لی او بزاف نل دیف هقول بجن حزو آرزو یامده بردوام بو نفشنی بو جیلنی ام هاریکارین و دیسانجی چندین بزاف ما بوانیت کرینو و ما جهجی ما یاگوتی همی دما درگه ما بوایه وکریه و جه خوشحالیه یکو هندک نفشنی آنکو نویسرتنی یتشیان برهمت باش پیشکشی پرتوک خانه کردی بکن تایبت الویدماهیه کتوار رومانه دا کومگا گنجت خورد کومگا کسای تاتینت میدان دا براسی جهشانازی نه امیدوارین کو بردوام بن سر کار و خباتت خو یه بفیرنگی دیسانجی گرنگه کو گنج ما نفش ما یعنی برای جهانا هزری جهانا فلسفی جی بچیتن توی بیاوی دا ما والاتی که هید پرتوک خانین کردی دا اگر نوکه همی تشتک جی بسانهی کتیب هبونا و تکنولوژیای بدیتنا من دیشن گله کار دیکن کو جهشان از یامرو بیبن از چه بجمتا پیچه از دوی هکود بجم ویرکانه آخوام کو جه داخله الهمی ولاتا نویسر و روزنامه‌وان هنرمند پیشنگن جواگینه بو هر گهورینه که جه داخله کو ام از شیوه که گشتیل کردستان همیه بیجم بس تایبت دهو که ام نشیاینه ببینه پیشنگن جواکی گلک بیاواندا کو اوجی پتر همی سازیت ما اگر هم تماشا بکن برف حزباتیه چون اوی گلک کارتی که نالی کری کو مخابن دویتن کسی روشنبیر کسی نویسر کسی هنرمند کسی هاتیه که گلگا پیس هبیتن بلا گل حزبه که بی لانگری حزبه که بی زور طبعیه الهمی دنیای اویه های بس چه کسایتی ها خوب بپارزیتن توار روشنبیری دا بروانی جه هر تشتکی نجوان نلایقی جواکی چد بیاوه سیاسی دا چد بیاوه جواکی دا بهتا کرنه دنگوی هبیتن نرازیبوناوی هبیتن داکو جواکه که پیشکفتی و ساخلم مروف بشیتن آوا بکند تشتی مدوید بیجم جه داخله کود بیاوه روشنبیری دا بیاوه هنری دا او گرینگیا به تیتا دان نل دیف حزو آرزویه او گرینگی نه کو نویسرد شیطن وی برهمی پیدا بکتن ید کو جواک پید ویاوی پی هی او دیسان نکو سازی و وزارت تایبتمند گریدای وان شیانه بینگه کی آوا بکن بیاوه کی پیدا بکن کو روشنبیریت هنر ادبیات برف پیش بچی تو ببیتا بینگه بو گهارینا جاکی
دی چاو هشیاری بو خلکی چه که کود ویت بلگنامه تیاسای هبن بو جنه که بلکو هندک جارا زواجایی که بلکو هندک جارا زواجا دویه جنا دوی دی اینتن حسنا کردن بلگنامه حبیتن آوارین کل شنگال هاتین پشتی شر داعش پتریا وان ابزانین ناسنامنینن بلگنامه تیاسایی نینن خود قانون دادستیشان کری حکت فتره که معین داد تو نئی تو شهادت وفات بیانا بلگنامه مرنی بوشینه که و تاوانه چاو جنه که بخود اینید بیکو بتا بران بریاسای تو ده چاو هشیاریه چه زواج خوکر و ظلام انکار کرد باشه تا گوت رای خراس شد هاری کاری آوان بکد چاد شد لورا دست خوشیل هوات کم دست خوشیل ری خراوا کرد کم لوس فلاورد کم که خود وی بابتی کرد یا خودان کاریان لەسەر سڕینەوەی سێشتەگەل ینی وەکو تاک شخصە نامێنێ وەکو شوناس کورد نامێنێت وەکو جێگە خاکێک نامێنێت بەناوی خاکی کوردان وتی فارز یەک دەنگێ تەباتم بۆیە نامرم لە برسیە یەک تەماتەیە دایک و دوو براو باوەڕکە ئەو هەوایە کە دێ بە سەرما لە سەحرای سەماوە هەواکە هەڵەمژم ئەڵێم ئەم هەوایە بەڵکو بەسەر ڕووفاتی باوکمەوە هاتووە همش نفشه دامزرنرن شهرستانیان زاگروس و میسوپوتامیا اینا باب کار کنمه دیروک اشبر خدان و ریدانا پرکریه برنامه دولت و میرگهن کردی دا دیل دیف پیشنا سروری دست کفتن گلی خوچین و دیل سر ریدان راستن دیروکی راستی جنابا یاریگە و هۆڵند دە ژیانە سپۆرێ بۆ هەوا بە گوێزی ji ku jiyên cuda spora Kurdistanê birêyame bibîne. Dîrok û şanaziyên spora Kurdistanê birêkame bibîne. Asteng û pirzgirêkên sporbanan dê birêkame bînin.
بچاوێن خۆی دڵش جەرگێ مکەرگێ نارین تە بچاوێن خۆی دڵش جەرگێ مکەرکێوەر بێکەس و بەلەنگاز ji evînê dil vederkir dilxweş bû teper kovan û kiljan û keserkir ferhadim di tora te de dil mestê şirînê فرهاده دو تورات ده غمگین و هجاره باری بیانات گیرانه بتنه از نکاره فرهادم دو تورات ده غمگین و هجاره باره بیانات گیرانه لیبتنه امرو نکاره شب تا به سحر نالو گری قیر و هواریم صد آخش درد آور شواد ظالم امینیم شب تا به سحر نالو گری قیر و هواریم آخینج درد آور شواد ظالم شیرینیم
çabemin Ağır ketye dillemin Xevnake beçabemin Cimmatijmin dur keti Bejeron ya çabemin Cimmatijmin dur keti Bejeron ya çabemin Rındamın gevramın Çen sale leviyatemme Ve çil sale bendatemme Rındamın gevramın Çen sale leviyatemme Ve çil sale bendatemme Elçi ahu naline Dil şevti berbine Elçi ahu naline Dil şevti berbine خاطر خودکی نبجه اریابینه تو خاطر خودکی نبجه اریابینه رندامن gevramın çen sale leviyatemme ve çen sale bendatemme Rındamın gevramın çen sale leviyatemme ve çen sale bendatemme تبرك هاتبير من اسم ظالم وجيد لوين خوشي ونخون شيد كفن اغدل من اغدل لوين اغدل من اغدل دل جملو بكلو
هاتن دينا من خوين اسم ظالم بوشي 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 دلوك او خزي بيت كفين اخذ لي من اخذ لك بوشي دلوك من ادنا تو بكلي ودلو دلو اخذ لي من Silavim bir adım ağrın esni zare bu çidlar Silavim bir adım ağrın esni zare bu çidlar Rundi kugiri uzim arın ağdili bıvın ağdilom Bu çidlo dil büklo yak هيوا مقاد تفش أبرار أخذ الأخذ هيوا مقاد تفش أبرار أسن الظالم وجيد لهم دارا مقاد تفش بكلي واخذلهم دل بكلي واخذلهم ما اقول أخلاش لو يهوب لي أما قولي بابا قولي بيجي لو جاني بيجي قولي أما قولي بابا قولي جاني بباراني هايلا أبا جانا يقول لي وخافنا من الملك يا أبو لا 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 يقول لي يقول لي أخلانا تايا يا ورا يقول لي ولا جانا يقول لي ذكرى خدي جانا بقد في وزير أبن دسيتها بجري برابين بما تصاني جوري والله هوا خدي لو قد
ولی جان گله ما خبر از بابه گلاب لاد الله والله رخای بای بای یا گله گله والله رب الهدي لي والله بابه دل خابه يدي خوكو يو وسبا قلي والله كره خالد قدر نابه خده كي ما بنو قل هذا لا طعم نجرو علي رب دوي وزو يو لا حربو يو خيبه قلي أبا جالي قلي وقابه وزارة بابه قل هذا الله البابا أخلاف لا وابنا قلي ولا جالي قلي وقابه سنة ولا وميجي أخلاف قولتنا ولا جالي قلي وقابه خذي كما بلاد بلا وميشين كفسكي أخلاف نويوتنا أما قلي بابا قلي وما قلي أخلاف شلو يو أبا جاني قلي وقابه وزي مجاب الله قياد الله البيضا أخلاق ضرباني خليلو ولا جاني قلي وقابه تلقى السريدي أخلاق جماداني ولا مثل خالو خديش خيرا خدي رادا يبي امراتا وتقول اخوات الله ما بما ليلو مجري والله هوارا ما خدي لو البرحاني اسماني ابا قول لي وما قول لي وما قول لي اخلا شلو يو عملي أبا جالي قولي وخافي وزي بجداد الله الله البيبو أخلاق الله ريا قولي والله مثل خابك كذا بينا منو كلا من عبد الله الأخبر والله خليلا بقدرنا بخدنا جماعة الذبنو كل أخلاق بلو ما يوي أبا كله وما كله لا شلو يوبلي والله جانے گلے تمولا بابے کنا کابے قدرے نامے خودے کے مسالا بے سالے نے بجنا بلے دے میں سورے گلے چاوے رشو بلا خودو پہانے ملا اے رب نے دینے مولا بابے تن قابے شابیا اخلو لو الله خب جوال يا نبي ابا جانے گلے وخابے وزے سے کیا کاتے ولا اخلاق تلا ولا جالي قولي مولا بابا بلا خابي وجه وجه شجرة وزي بينا بلندي مسؤولي قولي شافي رشو بلا بجاناتي أستافين التمالا بابا كنا خابي قولي ورجي قولي أخلاق وزدي مريب أما قولي بابا قولي لو وما يوان قولي أما قولي وما قولي لا شلو يو عملي
شفق فجر لدا تهداب تهدا قوم شفق فجر لدا فق فجر لدا قوم بخير بسلامت بخير بسلامت ما بجيبك هاتي شاددا بقات شاددا قوم شاويش بلا بخوتدا ويش بلا بخوتدا قوم تعات ورا بدا دهينا قد راسوقا كريبينا راسوقا كريبينا ويعيت بحر شارتنا كمير شو سيفيا كمير شو سيفيا قو بسبدا لخستيا كم جسري في الريا ويتد بقوشا مديا بقوشا مرديا حسرت سبي تعيش حسرت سبي تعيش قو بنيق لرشوب كير نفيش اللي رشوب كير نفيش ما بدردي بقراب غريب کرکانیش ایرانه پازده قده چایدانه هینگی بیراد حیشر بو مامخو بردان افگارانه بردان افگارانه گاران آدیر یمانه خوریک بری تالانه کس حاله کره بزانه كركريش خليل ما بسيسر المزدليرة كركريش خليل ما بسيسر المزدليرة كيكو كريت بيرا ما بيرا دينير نزيرة حسوت بحسي زينة ما بحسوس بردول محينة حسوس بردول محينة ما بري خدا بردينة حسوت بحسي صدقوا بشفا خليل خبادا شفا خليل خبادا إن شاء الله تنقى مرادا يا ستار يسعد خوش بك كيف محمد جاء ودلال ريزو سلاف قولوا قلاف وحمد تشتي بدو خوشك بين روبي سرن جاء ودلال جوالاتي روجي جوالاتي موزيكي اج گندکی گول کیلکایی بری 3500 سالی بری نها تقیم زیده 3500 سال نوتا پیشی هات نویساندن امجوار دبیجن زاروک روژه او کاری پیروز کرن نوتا پیشی لجیهانا اوا داگرتی شر و داگرتی ناکوکی جوی چا غیده پیشی ما هوریان لگری اورکش وکو پایتخت آوان بو کاری بون نوتا بنویساندانا لو قاريتي هات ديتن هون دكارن لي بقرن ايه بخواز بيتر برفرح لي بخبتو ببينه ودين نوطا حري كيفن دي جيهاني دي بعربي دين بانجليزي دين بكردي ديتينو وجر دركب بقول اوغاريت هاتي تيم زماني هوري هاتي نيسان جا شماز لود بيجم ميفاني محمد شيخ خوينا بيت بخير هاتي سر سرا وسر شعبه خديش ترازي بيه طاب كيف محمد قلت كي مبرياتك كروز قلت كيف خوشم قلت ميفاني برنامج ما ايرو صعب خديش ترازي بيه وامجي قلت كيف خوش البرنامجاته وسباس جبوته ترسريمه اجا كاكي محمد جوندي بريفاي نه بريفا بريفا لكيلكا نزيكي جوندي اوركش جري اوركش جري كي مزن انا مجرد بين جوند لبري بايتختا هوريان بو بري 3500 سالي بايتختا هوريان بو طبعا انا تحسي 1500 سال او نوتا بري 1500 سالي هاتي تتم بري ميلادي بري زاينه زينا سيد المسيح اجا 8 ويجري او 3500 سال بري ميلادي ل 1500 الف الاول قبل الميلاد نوطاوي هاديتن يعني 5500 سال تشيوي تقريبا 6000 سال تشيوي عمري ويجري هاني اجا محمد جكي لك ويجريه اجا حساب جوره اري والله هم تلور تشيبوي غوندي بريفاج دايك بي محمد خدي غوندي بريفا تشيبومي حشتي وددوادز دايك بومي ازور شيبو شخوا ايمه دمام تناسكر ازو از باوردكم بافي ديار بو عمادي كاكلو بس باوردكم ها كيجان صالي دبو يعني زوده كلكي زوده نوتو تشتكبو تبكراك در خستبو بكرا
او فستان كنين سركابي راست شعبي مش تتير نابي راست دلي خورتا ايشيا قال كشتن مال خرابي مال خرابي راست كي جان صالبو احمد ده حزار وششاد ابو كاسيتا مي بنافي فستان كنيبو طبعا بري وياك بدر خستبو او بنافي مستوبو بده حزار وبنجام در خستبو كاسيت بو ده حزار وششاد كو كليبه كيما تشكر بنافي فستان كنيبو فستان كني سركابي فستان كني سركابي طبعا هو قلت شهري كاسيتي بيتر يعني دورد بيتر ازهاتم الناس كرن في كليبا متشكر اجا فستان كني بو بس خالي جميل بيتر شهري فستان كني كاسيت بنافي فستان كني بو بس خالي جميل بيتر شهري محمد تجمر بيجي فستان كني تبيج مر وجامي بحصا يمكن تجمر ويستراني جي بيجي ومي بحصا هلبس تاوي وتشتوي وتايبت مدياي كرمك سركابي لدم كويشتي مال خرابي كويشتي مال خرابي بشابي مشتر ترنابي في مشتر ترنابي دليلا وبسكني تكال كويشتي مال خرابي لا ولا 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 في ستاكنا بسركابي شمدي ساكني شمدي ويبشي ما نازق زلعتي ما نازق زلعتي لفي ستاني بلوتي ستاني بلوتي دليلا واسكني قبنا باكلا فردي لا ولا لا ولا في ساكني شمدي ما نازك ايشيام دليلا وسكري قمنا باكلا مشيا لا ولا لا ولا في ستافكني مشيا شمدي ساكني شمدي ويشي ما نازق زلعتي ما نازق زلعتي ليتي شاني بلودي شاني بلودي دليلا وسكني قمنا بابكنا فردي لا ولا 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 في ستام كني سميتي اي ساعة خوش ساعة خوش كاكي محمد انا بيشيتا قوت غاية كيتا قوت او كيم زيدا فلكلور بونيا بري رحمتي حزنيت قوت يعني كيت قوت والله او يا قال لك قوتي براسي انا ظان بيجدي كي هاتي قوتن بس مدي ما مستعد لي حزني جديد حسيت قوتي بس نبجي رنقي قوتي تهنا جوهر تخسيه نب جوهر تخسينا اما هفال كيمي كاسيت جمر اني وفاي اف ستران فلكلوري
في يمكن من نفسها كلمات قوتي وما نفس ساوي ما نب لحني ليستي ونب قدنا ليستي باش اللي ام از دزانم جو اج دسبيك وقتام هاتن شو من بحثاوي سربيات يا خوكر او ام دولكي نوتي دي وايت بي 10000 ابو 1005 بوز باوردك شش بو ما او كاسيتا بافي ديار دا دغيرت مبوك اني بلزو بس راست اجاب جمر له جوتنجو والله جو خورتا كيج عامودي دردوره عامودي جو ها جو ما كاسيتا خسي شو ملتبرسي هاي صورت كي تقمك رش التبو تداني بسر كاسيتي وكاسيتا تبرد هات فروتن راست افا هاني بو اف ساكني بو وخالي جميل قلكي هات جو دار كرن جمر جوتنجو والله جو او استراني خوتشيتك يعني استراني خلكي نابيجي وملي جو دار كر او بكره قش استراني تبون او كيش تردن في سينه تشيروكاوي تشي ام زانم استخوازم تبيجي والله شيروكاي بدسبيك عم قاوا مدس بكاري هنريه كرم جدح هزار هذا من تنيم طنبوري تخست وازين بتشوش كبون اري بس بدح هزار وبينج مكاسد رخصتن واز دركتم دعوتا هفال كيما هاد بامي ناوي محمد علي او سلافي قلكش كيف محمد راني سرسري من صابي هاد بامي الجميع والمنري وكات شدكم والله فاي ازي ديش دس بكاري كاري خود عودتو يقول بخديت في استراني تنهبن يعني استراني تنهبن تشكي جو نهنك في جو عالمي دي كسك تجو هدارناك اما تبي استراني في استراني في الكلور خشن جو بس دفيت تشكي نه تيك في جو عالمي جبوت تشكي جداب جبو خلق هداري تبكن بخديت ما كاسي درخست ده 1005 بنافي مستوبو تقريبا بينج استران ما تشكرن بجوتن وبآواز ما تشكرن آواز بيفي وبون آواز مبون أو آواز مبون بخدي أو كاسيت باش شهري 1005 بس 1006 تدي فستانكني بيتر هاد شراندن أو جي تقريبا 6 ستران أو جي جوتني ما وج آوازي مبون اي مستو او بيفي كيبون ويا اي محمد بون مستو بخدي او يعني سير بستراني مي قوتني بيو ايوه تي مستو شمار بيج مستو تي بيراته بخدي استراني مستو حبكي قوتني بيج بيرامشون تزودنا قوتي اري مزودنا قوتي شخومي انا بحث على فقرات تجي بكن لي تشكي جمر بيجو مي بحسي بكن كيفاتي تشي مر بيجي بخدي كيفاتي خدي از تخوازم موال كي تشكي جمر بيجي موال كي وتشتكي رتمي جدا رتمك يا مجرد بن شيخاني سرسري كرمك أريت هيذا حس كرناته وق بحرية ومن جيكي بيرياتك جغيني ديتناته منابي شي خوازقر يا في دنيا حس كرناته ددل دماي ددل دماي
هجبرناك اوار روجي ام هبربو قبض شوي شافي من الرياتب وزخواسي خوش بير بكيم زكم ناكيم أبيناتيم ددل دبويم ددل دبويم وزخواسي خوش بیر بکیم ذکر ناکیم اویناتیم دل دبویم تقل دنيا به تشكر يا سريمنا خنجر تالي دلدا يا ريت تشوش بامن دلدا ميت دلدا تشكر يا سريمنا خنجر تالي دلدا يا ريت تشوش بامن دلدا ميت دلدا دلدا ميت دلدا خنجر تالي دلدا دلدا ميت دلدا خنجر تالي دلدا ذهب يكجري يا ريت ازدهشتم تسخستي في حالي بأبينا خوات اسكشتم مسوس ذهب يكجري يا ريت ازدهشتم تسخستي في حالي بأبينا خوات اسكشتم دل دام انت دل دام دل دام انت دل دام خنجر تل دل دام دل دام انت دل دام خنجر تل دل دام ذهب هبربين تسسوز نمايا بيشتي تازب مرم أبي جمر نمايا مسوز ذهب هبربين تسسوز نمايا بيشتي تازب مرم أبي جمر نمايا دل دامر تدل دام دل دامر تدل دام خنجر تل دل دام دل دامر
جرت الديل دار يسعد خوش يا رب ستارش خنجري لا دست وستي تصاغ بساعة خش كيف محمد هجاء ودلال انا تفانستر عن بيجي افا دلدا من تدلدا وموالا اف جي ودي اف جي فالي مي اوجي مع موسى محمد علي اوجي موالجي اوي وطبعا قوتني وين وسترانجي قوتني وين اوازي منن فستان كني سركابي فستان كني او نقاوي براسي اوجي هفال كيمي جردقو عبيد عثمان رحمه خديلي بشي رحمتي انا شكوي رحمه خديلي اوجي جندي غزالي كي جيراني وي اوجي والله وجي بهرمندا وغزاليكي وجندي ووركيش وتقري موزاوانا ري ابايا اوي براسي قوتن واواز قش حاضر دامستران جاهز دامي حاضر دامي قوش تخيوتي بيجي بس وكي دي يعني اغلبيه او تاني داتا او رحمتيان قال لك داتا نائوي دي الي كاريب مركز ده 1006 سيستران دانمي فستان كني دامي و سترانك اوجي بنافي نابه وبرو ويجي دام سيستران ايوي بون جي 1006 او ينا جمع جدابو اجا مو ازو بحمتني ما افكار تسترانا بيجا انت قو نابه بس قلت قو برو اسبقي استرانا برو يقول لك خوش بي او جدي بلا تيانا برو دي برو اسكار بتا تشبر جاجي نه والله تجمر تشبر جابيش باش كرمك بجنا تواكي الرمه لي 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 دليلي ما تلي تشبو بوشمه لي 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 دليلي ما زدبي ورنا بشمه لي 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 دليلي ما تدر مانو ملهمه لي 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 دليلي ما خدش برور نهيلي لي 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 دليلي لو برو برو بروكا لي 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 دليلي ما راهش تيسي علوكا لي 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 دليلي لي مقو برو تخيري لي 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 دليلي قو برا فينا زاروكا ساعات خوش به وش دبارش بونا استرانك دل استر بروي زانم اري اجا تقو برو مناس كرت شيروكا كوي هي اري ودست وستي تصاغ بس ساعات خوش بك كيف محمد قال لك يعني اغ هاد بلا فكرن وجاز تشكي بيجم مسترانا خالي جميل ديت تقول وي 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 خالي جميل لو جميل خالي جميل بحزنه مليل اري والله مو ابي كرمان جيلي تخ ازي بين دعوتها اخويا جا دعوتها مم او اني جامير او شاغهاني علي كريم مركز ساعتها تخش به ناني ميرال ام نابي بدينه اري جاميريه اري والله اري والله دعوتها عمليه خست براستي جيبو بيراني نقل كي خش اجا وقتها وي وي خالي جميل امو بوك الكلك عبدون اشتي بخدين بنا ما اخو قلت اما مخبره اورتاغو بندي ده اري والله يولو اري والله دست مسرانا خالي جميل قوم بديتو اري ازو فيجينا خم داكتن غوفندي اجا تدي ساجمر بيش تبيني بيرامه كيف هاتي انا قال لك بيجي فنانه قل دعوتها صفقان خستبوكيه ام جاميري هاني الدعوه عملي خستري والله او تشابو عيداني روزي ما شاء الله ريواني يا ما تقول دعوتها صفقان دعوتها صفقان خالي جميل تجمر بيشه كان بك ازل خالي جميل قدار كومجي قدار كل خالي ابيفو اواز اي 1 نه اف جي اغوتن اي محمد واواز جي من اي تشكري اواز اي تنه تشتي خش كرمك برهم اي تنه كرمك
خاله جميل لو جميل واي لو جميل خاله جميل لو جميل واي لو جميل خاله جميل لو جميل خاله جميل حزن ومليل شبر قام شفيه بخالي جميل شافي ومال كشكيه بخالي جميل ما تشقد بناطر سم خالي جميل ما نبكي زارو يا خالي جميل لو جميل واي لو جميل بخالي جميل لو جميل بخالي جميل حزن ومليل شافال كشكيد ميزينم خالي جميل ما تشقد بناطر سم خالي جميل كشيب علي خواتينم خالي جميل لو جميل واي لو جميل خالي جميل لو جميل خالي جميل حزن ومليل شبر قام شفيه خالي جميل شبر قام شفيه بخالي جميل شافي ومال كشكيه بخالي جميل ما تشقد بناطر سن خالي جميل ما نبكي زارو يا خالي جميل لو جميل واي لو جميل بخالي جميل لو جميل بخالي جميل بحزن ومليل اي ساعات خوش صار قرك كيل بالبانا او دنيز اونداف وقتها جول دبت تجي تهول دك قرك ما بينستر يعني جير بيخولو تبر في خاري والله سلامي ما قلت جير هنا ساعات خوش بك كيف محمد جاو دلال عين دنجي تايبريا كم صار تتركربو والله جي ده حزار ويازات دي شورش سوري ده سبيكر وجا شوم تركي سال كي دوا مامو شوم قرصاني سال جي ده حزار ويازات تدي مدفشي بردابو انا زرت كيفم دواج مرتين زرت كيفم ريب يعني هم تكارو وقت بيجي دواج مربيش حاضر ايوه ري اجاباي كاكي محمد حاضر عنوان جيل الجمنه قندي بريبا معروف اري والله كاكي محمد انا ايتل سوشيال ميديا تشي نافي محمد شيخو محمد شيخو كان محمد شيخو دينو رحمتي محمد شيخو درك لا داتيني محمد شيخو ديلانا كورمانجي راس درك محمد شيخو ديلانا كورمانجي درك راس درك هيلام تعرف خواري فتراكي يعني دمك باش بوم بتاكلي محمد ذكر بريد كيف مش دنجي ردهات ومش ديلانا يقول لك حز ذكر وتشتاق قال لك بالكيش الجمكه كي محمد قبرهم اي وينس ترانا تشيدك نستراني كيفن تجو وهما الخفت قرين او يعني ميزاك وج دسبيكا ويد هما خورتانيا ويد وقتاني دهات بتشتكي بالكيش بالجمته نغلط بوكا كي محمد قشتر دقود قرك تشتي تهبن اجاباي برهمي تدابري ما خلقي جاستراني تدبيجن اركا اصلا ما تصاني براي صفقان تدي بكاسيتي كورمانجي تقريبا شرح عبد الخستن ده حزارو حجي هي او جي بنافي نافي شي خليلو هي خليلو ده حزارو حش مدرخس او جي تقريبا شستران او جي يعني تكاربي ايمنه وده حزار ويازجي او جي كاسيت كورمانجي لاخص او جي دستراني منه يعني بهجماتنا ستراني تقريبا بيست ويكستران ايمنه تشكرنا ما تشكرنا وتقريبا جي انا يا زستران للجمن حاضرن طبعا قلتني وان حاضرن بس هين اواز وارداناي او جي حاضرن مواجه يعني موالق دو او جي انا حاضرن او جي وقت بيجي يعني ما هش نجبو
يمكن مكاسب شيء استراند شيء برا حاضر. هي ساعات خوش به ساعات خوش به اجا قلت تومار بكتب سجليني محاضرش بو خدمتاته سليم ابجوي وقت الدياري دعوت عملي خص دياريش ترفي كاسيتي داغر سليم تقسيم انا بقول ناني ميران ندينا ابدا يعني انسان بجامر بالتميد دين ميل جميتني لأن ان شاء الله اشتركاسيت كي بسوزه مشتر داغر صعب خدش ابياش ديار يامن صعب كيف محمد تانا جو خليلو يا خليلو شمار بيج خليلو هري عزيز هري شعبي تخواري عزيز لاقيدي بلو خليلو بوي لاقيدي بلو خليلو لاقيدي بلو خليلو دبي سعود ودبي دليلو سعود ودبي دليلو إيرو خليلي من أخياي خليلي من أخياي بسبه بالمبونيرو خليل هادي يشبو سليب خديف خليل هاجبو سليب خليل هادي يشبو سليب هدي بأودي كله هدي بدي كله باري خليل شقيرانه ري خليل شقيرانه بتفه ويشوف تفقدامه يا خليل بعتاره بهات يا خليل بعتاره يا خليل بعتاره بروكيت نبن الماله خلي شوية مردينة بخد خليل شو مردينة خلي شوية مردينة بخوردي برباد لقلبينة وبرباد لقلبينة بطار بطارب دقارية بطارب دقارية بشابه خليل مالزرية لاقدي بلو خليلو ولا قدي بلو خليلو لاقدي بلو خليلو بسعود ودبي دليلو سعود ودبي دليلو إيرو خليل نخيايه خليل بنخيايه بسبه فالمبوني رويوم هاي ساعتها خليل خوش خليل دقريان نقدام دقراند نلفين دقراند بريم شعبي خد قراند ابجيكا كيف كاين نبيسان محمد نبيسان افايا اجا طبعا ويتشيغربو طبعا ويتشيغربون اواز ما برسي يكيش ما برسي قوانا اف كلمه شوانيني هو محمد قولا مش هيك يا اخي اف خليل اعتار وبرا خليل اعتار هي تناسكر انا اقول فعلا خليل اعتار هي والله امام كلمات ولا ما تشيكن سبحان الله الهف دركت او خليل ودليل هفات مع عطار بري بربون اكيد حسن هي ومحمد هي وخليل هي وحسين هي وابنافي مني كرمانجينا فانا ابنافي قلت اج اولا اسلامي انين والله اي ساعات خوش بزاني والله قرك كسي هنرمند مقاله انا نافين بيروس كرن قرك اي وكوا هم الوجه خوهرن جنتي اري والله تفرقوا كيف ابي خلقه هاني قشتي زين كيف يدخل لي خلق كده اري والله كيف محمد وكيدن انا تقو مدف جنري برداب وتكاري سبورتكم تكاري شيرانيت اسكرا كاري شيرانيتكم تحليات تذكر شيراني تذكر ودي قابك از يعني از شو دعوت اجيب كاري شيرانيتكر ومدف كاري شيراني برنداي يعني كيف مشيرتي مدف كاري خبرنداي تشتهري خوش الجمته شيرانيت شي والله تشتهري خوش مبرومي
مبرومي وتزان تعمى دبي خبرين هري والله مبرومي مبرومي تشيجا أنا مبرومي كان آلية دل الكردستاني نبي وانشي وشيك شعيرال دوراوي وندري تجف استقي ويكسكني بجور تستق حلبي ندري تجي بس جا أو نب شكر شيء دبنا أو كنت خطرك ويتايبت هي شلوي لا أوجي بشكر شيء بيجا خطرة ويجران نوك بشعبيات هاي فخلاوي خطرة يبشكي جران جا شرط ومرجي مبرومة باش أقرت بشكين دبيق نفرت نفرت إيه تقولوا هفدو قرتي إيه والله دبين ببينن أزدين ببين بابي علي المنة الراسن زعلم كريم بوتاشي كريم بوتاشي يعني كيف عمج طيبوني برتي شبه والله طيبوني بيجي خش أنت تشيناك من بوتا كيف هذا جبرت شريت تشيناك كيف محمد ونهاتي ناتيت كاردك إيته عايزين تيت كاردك زلفش كاري هنا خرب يعني أزدرم دعوات أجوز كاري خوش أو حرد من المراقي توجي دعوتي خوي فاريدك هذه دستي تساق وخش إنسان براسي أنا كا نخاسم يعني كم زي دروش للرجاوي كردستان هنكي جالي أبوري ده أما شحما آلي دمانة روش خراب بو أفصالين شر إجاد فيج مرو كاركتري نكرا سيچار كارا بينج كارا بريس كاري مدش كاري أري سركفتي بربي كوما تا بري تشلوب كانا كوما تا إيجان رقا أورجوان دنيا هاتي جوهردن أنا تشلو خدي ما إنسان شلو يعني عازف كشبون نفسها برنامج ونفسها استران دارج بيجن وكرمانجي جي وقت بيجي استراني مهنة أمكارن سيچار ساعتها ديلانا كرمانجي استراني خو بيجي ببطالي ري ما أزار مشاهد ما أنا مديتي ما شيخاني وكرمانجي شيء تني إجا ما شاء الله شخودير جوي شغي حيانات نهاتي جوهرتن كيف محمد إجا في سر مناس كل دو مبرومي ما دام بيم هذا تخش به تشكي نابج غير استراني تا رحمتي مثلا بيجن سعيد قاباري وانت تشتكي وانا بيجي والله براسي أسقل لك يجري سعيد قاباري يعني أجاوا أزبشوش بوم على يعني متجوز شيء متجوز يسرد كي سعيد قاباري سردسي خوشك يسرد يقبل نقشين ابني بنقشين أو شفان يجربوها فالكي مجبور قول شيء شبان بروجي كيف عم قل كي جرها بس لا ما قل كي جرها ما شبان بس اللي إجا جو هفالكي مقول شيء جو خدي قبنا كيف هتا جيكير بين نبت دست بسر دست يخوب بدقيني توش برادلي تدبس كمان وكيف هذا جرتي سورة كيف مزنبت والمالي دين والله بريمتي تعمى دبي خزان وزوقة تجي بالانضمام مستشفان برور وسعيد قاباري رحمه خدي لي داريو إجا سعيد قاباري شلو هوايات عمبو از شو مقامش لي باستديو از بكري بالقريام أنا بيجم بلكي بسيتش البكري الجمنن ما شاء الله أنا بيجم هن جم كسيتنن أري ولو هوايات عمبو شو بكراوي متاني شو بكراي متاني شو بابي بيكسر رحمه خدي لي بشونا يفالا ماري والله إيش مرتش كي بيجي وديز استرانك بيجي كرمك هبيني شوابي جانا هبي نظار كوبانا هبيني شوابي جانا هبي نظار كوبانا هبين وقفن جشيرتو خبر دينا بدلو جانا هبين وقفن جشيرتو خبر دينا بدلو جانا خوزی جارک بدی بابتنه مت صابا و گردنه خوزی جارک بدی بابتنه مت صابا و گردنه ام بوتا نارین کام بنه دل بدردو بکوبانه ام بوتا نارین کام بنه دل بدردو بکوبانه
ناری نامی شیری نامن ناری نو خمر بی نامن ناری نامی شیری نامن ناری نو خمر بی نامن ورسخ كبرين من دل بدر دوب كومام ورسخ كبرين من دل بدر دوب كومام هابين الشوابي جانا هابين نظار كوبانا هابين الشوابي جانا هابين نظار كوبانا هابين وقفة جشيرتو خبردي ناف دلو جانم هابين وقفة جشيرتو خبردي ناف دلو جانم أي ساعة خوش بزانتا چاني بيراملاو أو شيخانيا بري جهما هنرمندك چه بگوي شيخانيا بري جليخ يا أخي والله أنا أبين شو أبين جانا أبين آزاد بش كرمانجي أفشي خانيا هاني ولو قلت هنقا دعوتك شتو خصتو جران براري خولو جران لو تعمك جديد بينو سيجا سيجا أنا أبوي دقاود مشن دقاود مشن ودي قلت خوش بابا أنا مروج هفتك يا أخي تبو كرمانجيا كفنه سفكي قلت سفكي عين زان بوي شيء بوي رتمي خرفانيا بري مثلا أبين شو أبين جوك بي دي ورني عين شيخاني برد رقصت بينه رتم خرفانيا بري أفسر أنا بكي تبيجي النية يقع سفكي قلت سفكي يقع أبيني جو أبيني جانا يا رحمتي سعيد قباري اختار تقول ليمو هاي ليمو جامد تقول شو زماني تستريا ليمو شيرازي يا تقول مبارك بي ألقي بنجات مبارك بي جا ترجمة تقول خالك هالدستا مبارك بي ترجمة السوراني جزاروای سورانی ترجمات کرمانجی ایمه من نزانی هو چاقیا قبل کاش تبیجی جارولو باندورا هنرمند داوله ها کاربز اما بگین هفدو او ترهانه چيب كاري والله كي محمد اسي مشتنابه ساعات تخش به تركفتنش كاري تردو خوازن دروجي بيد ان شاء الله متبينن ولو دي ساجيلو زماون دي ما شاهيه مت الشين بك بدنجي خوي خوش دي كرمانجي خوني بداو وعندي سابين قلت هنا رامني كرديت زنجيل دك بستراني كرمانجي بستراني خرفاني ايه نه مجاري نه اري والله صعب خدش ترازي هنا نافر تخليله تشيكري وتبرو تشيكري هنا قيامتك هنا حسين وهي جليل وهي قال لك ستران قال لك مش تلقوا بيشتو يكسران وامشي وقت بيجن يعني كيف خوش في برامجاته ام هاتن وسباس جبوته وقت بيجي يعني مقول لك كيف خوش ازهات ميفاني تو ميشف تعبي من التشكك محمد ربيجي بستران كشك برابي بلوتشاتو ما قدا خد بتاكتو وجاوي تمام بك بريمه كي تمام بك برا محمد تمام بك دي صفقان سري قوتيه تيجا تالياوي بينه ليشتو شاو اري قدا خد بتاكتو تخلك يدين الخلك يفقر والجوات ارجع ما بقر والله جانا استران شيء هذا ايش تقول امام عنوان استران اني اشتر قشته بس تقول منتي ولو تيب شو ما راسا مجي بسرف دو ثاني بتكسران ما تشتو تيد خراب كده جديد ايه تشتن تقول فلان كاس تشتيه اما وقت بيجي اما بيجي نزيد ندور ان شاء الله ما في بك اري والله تعبي من مناسك بي بسري بابون اري كيف محمد از بري از شخوا از تماشوان اربيجم امي خاطري خوش بو خازن في دنگي خوش زانم انا هنا اف خلق هانه دلي ول دنيا يفرك دفي زحمتيا هانه دي ودوان روجي تنگو تاري دي ولو بهنا ودر كدين بهنا ام دركت براستي بي هم موك هفال ودوست وبراجي وهم جي وكو نرمندكي قد لي مرول دنياي خوش دكي هنا رهاني اجا فيسترانا تزي خاطري خو بخوازم قلت كي سباسيات تكم وان شاء الله متميت بخير بين خواست تالي تشكي بيش كرم بك صعب خدش ترازي امشي سباسيات تكن جنبون ميفانيته تعرفي منته سلافي منو هفالي متفدا جوار هن موزيك جان كاميرامان جفر حياني عرض هوكي سلافي مجوار هن فيستراني مي خاطري خوش بخوازن حياني هنرمندك دن ببين خير وخشيه كرمك
خدا دستته دلیم درکت جیخوا سبب حتما بیواری ما وستر نبو مجیته جمالا وزنارم جمالا وزنارم جبرت وزيل وهارم بلا بابي تهرة ديكات المنانرة بلا كسم نبينا بلا شفا مدرج بما خماش دل درينا ويا رامي جانامي ما وروني المقابل من دسي خوف دسي من كوب نهر لي شافي من بردي وزهر مش مالاوة راموس عنك بدامن ما بقى درماني دلي من داب دينا ريت دنجي كواجيت هي ام دچناني كيفيت هيد بفري ريك جهلي وما ترسينا ام لتشد جارين كبرا كاتيني تمري ناركت سهران ناركت بيانن لكيش قوبيت كيبون ام جميجا الشهر زوينة ريكا دام جميرة ما بريح هاي بجني أسليشم ليشاشينم خلاطة دات هاجينم اشترى خاجي فيرا زفستانا هدي چين وفت حتى باران وفت كت یا کینو پیدا کن به جادی من این گلکین جان چاوره بن بتنه هیوی و گهشتن داخازه بر همه جان استرگیل بره مرجع هیزو هدار هبید دورین سرسنور و چبر یمشه گلک یندین جاجی جیده هبن بره رکاوی خوشه بجن دارا کیفوته نبهاره و جناب مرجی نچیاره بیدم گلک واسطابیم بس هم گلک کیف خوشیم چونکی اوتشت موی های ما بخو همی گیرم اینا بش بگیری ادبت دولا مازم ام بوینا خدانن گلو گیاین کردی آگیری خو میه هل کری ام درابین به جا چه گنجی آبا کانی زلالی گلامن همش نفشه دامزرنرن شهرستانیان زاگرس و میسوپوتامیا اینا باب کار کلمه دیروک اجبر خدان و ریدانا کرکریه برنامه دولت و میرگهین کردی دا دیل دیف پیشنا سروری دست کفتن گلی خوچین و دیل سر ریدان راستن دیروکی راستی جواب که مرتاک بيجي بارتوي زمان شيرين زمان دايكا من تلو بيجي لعب دي بيجي ياري ده هر پیوکا تدا اوینک هیا پهلوان ده هر دنگک تدا سترانک هیا مخل احمد خانی بکردی گود من جمم و زینه فقیه طیرانجی دل خوبالا کر آمیر زمان کردی وکی گلن لناف کبران راشین بویه
کلتور دیروک و ناسنامه. چەند ساڵێک پارچە فرۆش بووم بەزاز بووم کوچاڵ فرۆش بووم دوایەوە دڵم بە گۆرانی کوتنەوە بوو هاتمە سەر گۆرانی کوتن و دەستم کرد بە گۆرانی وتن لە خزمەتی مامۆستا گەورەکانە گۆرانیم وتووە و مقامی تەرەفی مەهابادت بۆڵێم مکریان منتەقەی مکریان مامۆستا عەلی گەڵێنانیش دەمی خۆش بێ کوتوویە لە خزمەت کاکەریم غەمزەیی شەهەر وتوومە سەوزە جان سەوزە جەهانەیە سەوزە جەهانەیە سەوزە کایە هەی ماڵێ خۆش نەکەوی سەوزە جەهانەیە سەوزە جەهانەیە نەشێنیە لای خۆدەتان عومەری سەعیدی لە شاری سەقزم ئەو شایانە کە ئەچوین ئەو وەختە بە حەی بوو ئەم وەرگوشت نەبوو لە خزمەتی ئەلی خەندانە بووم لە خزمەتی مامۆستا خادر مامەندیە کاک عەلی سوارە ئەبەدەڕژێ کاک سەید ئیبراهیم سەقزی کاک ڕەحمانی حاجی مامیان کاک عەلی بە تایبەت خۆشەویستمە خەڵکی مەهاباتە ئەلئانیش هەر ماوە کاک عەلی گەڵێنانی کاک عەلی سوارە بووەکان ئەبەدەڕژێ بەبەریدا سەریان بۆ خۆڵ و خاکە دارای منەمێنێ بەدکەم بەبووکی داکەم یا خەولێ بدا بە من یا شوو بکە بە کاکەم یەک ڕۆژ هەتا ئێوارەش لە خزمەتی نەمر ڕەحمەت لە گۆڕی مامۆستا حەسەن زیرەکا بووم یەک ڕۆژ منداڵ بووم ئەو کاتە تازا گەیشتمێ لە خزمەتیا بووم ئەو ڕۆژە ئاهەنگ بوو باران دەباری نمنم یەک دوو گۆرانی وت و حەفلە بوو لە ئەو جێکە ئێمە لەوێ بووین لە سەقز لە دێ بە نێوی دەرفەمەدان خدا بیبەخشێ خدا عەفوی من منداڵ بووم گۆرانیەکەی ئەوەڵ گۆرانیەکەی کە دەستی پێکرد کورسیەکیان بۆ دانابوو ئەو دەم لەسەر کورسیەکە دانیشت ئەوەڵ گۆرانیەکەی ئەی کەتانە و کەتانە ئەی وەی کەتانە تۆک لەی لە چاوانکە ئەی وەی کەتانە شلو من میوانم ئەی وەی کەتانە بە هەوران بەهارە دەخوێنێ کۆلارە ناز کۆڵێنێ دیارە ئەی وەی کەتانە
كتانا وكتانا أي وي كتانا هنري كردي كردنا وكرده هنري كردي جبهتا دنيا هنري كردي لقال كرد بروع من خالد مرادپور ناسراب خالد ماما قادر خلق شاري سقزم ام هنريه ما هنركي زندوه زور بوقتي اشين بو قاعد كان الله مثلا سايزر يا جياز اوانه ديرن لما قبولنا كان الله بما خوشه اشتكى زندوه او راس تخنيبي قال خوشه بو ما بو ما يقداني تو يا مكسر شداني اكفكسي واكوي بي ما او لتبعات لشنك او ايلين زندوه كيف بيكن هي كابلا صوت شهرني ارام مثلا بهذانا اكسو اكوب دسكاريكا اني خويا خاطر او جالبني يا بلاخي تو هذا شوش حول بلونغوي داناوا او نيه او هيك راس تخنوا زندو لتهيتو تقولانه قبلي فتخلقين بي بانك مانا كلا شنو قال واحد ما او بومبل نعم صوته شنو بكالي وابي انفشه وجيران كان بربي رخام لكالي قوجا منظر رخام وليل يرم بوي بيرم مرتاحم يرم دول في خوشه ثاني شي قران علي او من الشهر ثاني هي كلمه غلط بلتي قندجه انا والله مثلا من قران ما صعينا دين بعد وقتها اخي ونم اغني يدس بيكم والله خويتي دنيا خوشه اذانن وهن ما نادن من الشيء جوي لونيه يربي ما باشا يربي ما زور باشا الريت ما زور بدي يقرين انا والله زود واللي راضي مخاني راضي بإن شاء الله من شيب كان بدازي فريق موهيا وشي ضل الهي كيف كان موهيا وسيمك سيماني اخري توصانيا تصور وهيا وقتي سردانيا لجي عزيزي تو قرآنيا جمال برای چینا جایی شنواری کفیتا نو بروریا کد بابیره هم مرحله یک ده گریانه کن گل مرحله 2 3 و 4 چینوی جای شنواری و دلگریانه کن و ده جای شنواری بینی خدای از زنم ده جای شنواری بنگشته چون هم خوب باشه شنواری نه و ده اون جای شنواری بین علم ندیدیم به جا کوچونه و چونین من ندید نیکم جورم سردانه بیدیم اول بو دزانینت اوید دکتورت ما بومل نکوان شنوارات بجنم بابیرت بینین الدورا بارباریا پشت اینگی دکینا راپورتک و ده ماده دکتور جیاره ده دینا دکتور جیاره راسته و جارانه شو مجاره کی هستم چه به شنوار گلک لیابن و کلینا سر شنوارا کی با آمده کاریت افریقا کندی سردان گنده بابیری کین بطريقة مثلا آمده کاریت مجی سر هندنا کو ما استاوه پریکوپیک بیکناتی کو فراوینا کا ریکوپیک وان قطابیان و وان دکتورت ما همیا بیتا داناتن و شریناهیا کا لاوج بیتا داناتن
يعني تشتكي بريكو بيك ام بريفا ببين ويري خدين تقريبا ساعات نيفن حتى دوايا با اكيد ريكو بابي قال له فايت لي هين او بشك مثلا ريكي ديلي فيها هيك وكي ترى قال لك خوشه ناو خدای مزنود لوان ابروکل هفته 5 2026 امل ولات شخود به نوی دور ولات شخوان دور شخو دور کا دیرینه دور کا خدان چندین تایبتمندی و سالوخت تایبت شینواری ابروکل خوشحالی و بش شینوار زانکواد هو که کلیج ازان سمرواتی سرپرشتی دکتر جیار سروکاپش که مامسا زیروانی و خطابی ترس قناغای کدوسه امش دل سپاسیاوان کین دست خوشی لید کین اف ماندی بوناوان افریقا دیرو درش و ام بری هات نویره بو گرینگی پیدان شینوارن دورامه خود حس که دور کرده گشتکا خوش بینه سری هر دیمن و سروشتکی قشنگ و جوان دل دوری بینن و چندین شینوارن جبیر کریه پشت گو وهاویتی چو گرینگی پید نهات یادانه که افریقا ارکیوانه او وان شینوارا پتر دنن یاسینه پتر پیتا بکن آینده که نزدیک دا انشالله و کلین و دیفچونال گل بکن کو دیرو کاوی دورجی و که همی دورندین کردستان بیتن یاسین و سر بیتن وسینه و خلک که بیت دیار کنه دوباره بخیر بین سر سران سر چوان اف گنده نکام لید بین گنده کلا شخو و کی نابجن شینوار سرکیل و دوری گلک شینوار تن خود حس که با همیا پناسکین اف کلا کود بین کلا شخو راست کلا که بجن ناف کلیامای کلا که شوان کلاات یا خراب کرنه دستکاری تدهات یا کرنه تایبت سوپای عراق سال تشته کر بیار ربیک یعنی جیشه بیلویره او دیوارو برجت و همیش ناف برین بس کلا که امجی نیم چس روشتیه اف لای شنبجینیه باشوری و باکوری و حتی که روشلاتی جی همی کبره و لای روش آوای و باشور روش آوا دیوار بین دیوار توی گله بلند کر بین و گله پیکات تدانده و کلین سرات نکرنه پایین هکه خود حس که هم چوی نویره دی بو تفصیلی دی بحث پیزانی نکن سرکلا شو خود سردوری همیه طبعا جماعت اوه دائما دیروکا اسلامی داب تایبت کلی ایک جدرت پیزانین دیروکینه کلی گل مقبره نویسان سر اندک پیزانین هیر یل سر هین و جاوی کلیه که شناف مقبره آینای اوه جی مقبره که شینواری گله که کبنه مقبره هین بینن بران بریمه مقبره که کبنه حتی بیشن دو سه طابقه مریل سر کات نوشارتن آنکو یعنی گنده که دیری نجبر وکله یعنی گلک دمی بسر بچوی یعنی نزانیت گور سرگوری تا نوشارد به جای شوان کلیانه نویسانه که سرم باش ما تحلیل نکریه و بارا بدر پوریا شینوار ناسانه و تا ما
شروع وبکن به تکسته سرپاشی تصویر کن که چه سرات یا نویسینی نکام دو سر کوی نکلی بله گلی قطابیان کم سر کفتینه کلا شخو آن کلا شیخو طبعا ما گوتی اف دورت به نوی دوری همیه شلوفت ورمیله حتی لوفت بابیره اف پنشش گندکن بین ولات شخو آن دوره شخو دوره که دابریه دوره که هریمه که دور پیشگیری چندی دیار دی سروشتی ورخ خابیره خابیر وصاد دور زورتن ورخ جی چای متین آیا یعنی دوره که گرتیه نافبره برواریا و دوسکیا و گلیا هاي في كبريت بينن أبا دورا قليانا أفرخ هاديجي بروارينا أفرخ هادي دوسكينا جاف دورا كا تايبته برد ديرو كده قلت ولات حتى قلت ولات شخوان دورا شخو بر في گنديكو گند شخو يا انكلا شخو يا نكاب بابت ما سركله يا باربتري اف كلاش كله ديرينا بس كلت ما قلت يد بشغو فاوت من القلاع المنسيه المهمله بتكو بيتا بنات يكرني وقالك دستكاريات دهات يكرني راستا في قاوي تشبينتن دبيجد والله او كلا كا شينوارت كله كا بيكات كله بس گلک و کولرا راستن آوی وکلهید جدرین اسلامی و تکون دانهات یا بس جدرین سردمینی تایبت اولیا چلبی او گرو که ترک کتاب خاص سیاحت نام دکتر سال 1656 یه هاتی بحث وکله کری و گلک بحث کری که چاف کلا میر لبینه و دست حالات هبی اولیا چلبی بحث کری پشتینگه محفوظ العباسی کتاب خدا امارات بهدینان بحث کری امارات عبدالسلام راوفی کتاب خدا معجم التاریخ الامارات بهدینان بحث کری انور مایی کتاب خدا بهدینان دا بحثی کری خوشحالی و دو و کولرا دکتر درویش حواله ما و شوان هروری پرتوکا خدا کلا و دیرگاه بادینان بحثی کلی تفاصیل کری دراسه کا سر کری قیاسات در خستین و گلک جدر نی بحثی کریه و بس و کولین و دیفچون دفنه دا کرنه پاراستن بنات یا کرنه لورا گلک بشه تویش ناف چون و اف آخاب سر داد یا در همی دیوارن ید برز بینه و وکیل بنی مگوت یا فرخت هست روشتینه بس ورخ دیوار کرینه دیورو کاوی یعنی بالتحدید امنشین دیورو کاوی دست نشان بکین بس گل بیشن گل میرنشینا یا بادینا میرنشینا بادینا تقریبا سال 1200 300 هبیه اوجی ایکش جگیره توی بیان نیابت میرنشینا بادینا چون وقتی گل آمدیه وقت پایتخت میرگا بادینا گلک گل هبونه وقتی اقطاعات توان بونه کرت خو آن لانگیرت خود ورد کردن حکم لید کرد وکی که کلا حسینی الزاخو کلا شابانیه و کفت روش آوای ما کلا یا ارزیه و کفت باشور ما کلا هروری او هایت کفت سری گری هل باکور ما هر دیسا وکی کلا کادیات بین کلا صور یعنی اف کلا کفت نبرا کومکا کلا هذا اف کلا همی تابعه آمیدیه بینه میرگاه آمیدیه بینه حتی گلک خلک منطقه بجنوی کلا میر سیفدینی میر سیفدین سیامین میر امارا بهدین آیا کره زیندین کره بهادینیه یعنی اوه دست حلال بره هبیه طبع میرگاه یا بادین آبویه هکه هم بس حکینه پیکاتی کلی گلی قطابیا جویر رخیوه تقریبا 34 متر بلنده های کلی وکش عردی اف کلت بیجن دو برچ هبینه الوریت خراب بین دو برچ دواره هبینه خراب بین 5-6 جونی هبینه خلک منطقه بین آخاب سرداد شوی حتی وانه دیتین جونی اوید کو دان و دکاک تدا تیرا دو سه مزل يعني حتى وان صالت بري لشكر عراقي بيتو في بتاع ربيعه وتيك بدت خراب بكتن دو سه مزل هبين حتى بين شوانا 8 بیا درجه هياوي و 4 بیا بجنا باكي كوچكا جگيري ميري بيال ويري و چند باكي نابج ملاحق و مزل دين بچيكو پدويت ده هبونه ديوار توان بجن 2 متر فر هبينه ديوار كله دور برا و 3 متر بلند بينه و هكي تميجيش برا جاسه هاد بينه چكرنه جاف کلا مگوتی پدوی و کولینه پدوی دیفچونه کلا کادرینه اف منطقه همی پویا هات یا ناف کرنه و اف ملبنده که دست حالاته اف گنده همید گنده آوینه ورمیله مگوتی الورخه اف گرگوه که این بین الورخه بابیرت کفته ویلای کانی بلاوت کفته ویلای بانکات کفته سرده یعنی ناورات 4-5 گندانت بینه دورا شخو کل هب چه وسط بنویسین و نویسینک وقتی کستن
هر نویسینه که سر دیوارن کلی هبون نخیر بس او کلیات رگی دا منی شاده مقبره طبیعی کلی مقبره نویسین سر هبونه چونکی کل مگوتی کلکا بلند بیا آسیبی نشوان کل زیده نافدار و زخم و خورستی بیا کلکا شیم بجین جیگر بیا کلکا ثانوی بیا که عربی بجینه لوا چون نویسین کلی دانمانه بس دورو بره کلی ادمان حتی بجین اصل داوری گندکی جویا بویا جوی اولی لبونه هال مقبره جویات بین مقبره گفت که اول روشلات وری هی تا خیلی بین جوی بینه تا خیلی بسرمان بینه يعني هذا جي بيك فيجياني بي حتى عندك بين مسيحي جيل فيجيان دكتور مجاوب جيتا بري زايني انا مال وقت امارا بادينانم خو هاتي آوا كرن ما قلت اگر یا کون جیبت نگلکا زیدن آفدار بیا و کل هندیین دوره چونکی کلا شابانی و کلا هروری کل برانبری و جدر دیروکا مثلا یا اسلامی در چه نبودی تا بس اول بس سردمینی معنا سردم مرنشینا بادینا بارابتری و یا چه کری بو و کی درابگه که وان آن بشه که در سلاطوان اف منطقه یا دیر بیل وری دانان دی جگیره وان مجبیر کرد بجمع اگلی قطابیا بجن سردم سلطان آمیدی حسین ولی اوی برای خوی وری کریا ویکلی مالا برای الوری بیا برای میرزا محمد بک الوری دست حالات کرد یعنی اوه فرع بیش میرگا بادینا ایدن کادیرو کم میرگا بادینا مگوتی 5-6 قرنه هر چند نبتن اوجی 5-6 قرن ته دیرو کاوی بس نشکل هن دیروکین کونار اگداد جدرین کون دانیت اسلامی دا یا نگلکا گرینگ بیا سرکی بی یا نگلکا کونه لوا جدرین سردم بادینا هر و بحثات یکن جدرین کونه بحثات یکن دوباره قطابیان پشکا شینواران گشتن خوی زانستی انجام دان الگنده کل ها شیخو و سردانا شینوارن اوه کل هیکرن و پزانین گرنگ دور و کل هی ورگردن لپشتی وی جه شینواری گرنگ ام دی سردانا شینوارن گنده با بیره گلی قطابیا هم هشتایل دورا شخو آن دورا شیخو و اف منطقه یا دیاره که هرمه کیه الویری مگود 5-6 گونتنه گنده ورمیلی کلی کانی بلاوی بابیره گرگوهیه اف گندین کاملی گرگوهیه ایکش کونترین گندین دوری کردستان بین گنده گرگوهی یعنی بلگه گلت زورن سر کوناریا وی گندی لوا ما قصاویا کری کونارترین گنده وی دوری همیه چه بتن این زانن شهرستانیت بره دا خلک بره شکفت و بی آن سر لیوت ریبارا بپشتینگیش بر درامت و زراعت دو شکفتت مازن الویری البر و خابیره و بر بی کبری راشد خابیره این نابینن بر بی کبری راشد خابیره چه تزاخو
جال بروی کفری شکفت هبی شکفتت مازن تا شکفت کار به شکفت رشه گلک مازن و شکفت شانه داره بس هم نشیم چینی خواره یک آدیال قامادید به شکفت پیره اوش شکفت یعنی بر مروف ته ببینه پشت اینکه هاتین سر لوار ریبار یف گنده آوا کری ابن گنده گرگوه جاوی گندی حتی جماعت بجن یعنی وقت مجوس یعنی بر اسلامی وقت فارس ساسانی و اخمینیا مقبره وان الفريين حتى بين مقبره مجوسه طبعا ناوي گرگوه گل رامان جه چنان گلک بوچون بوهنه بوچوناش هم یا پتر یا نزیکی وکی به لوجیک یا منطقی بین جه گندی وکی گرگوهی بی یعنی گوه وکی گوه کی بی لا بین گرگوه یعنی آتیش گرگوه اوه یعنی خلکی گندی ود بجن چندی بوچون دیانه طبعا کاک نزار خلکی گندی گرگوهه وجا داو بارابتری بوم بجد که جهت شینواری مقبره نشان مبدت بین کونترین مزگفتا دور مزگفتا سورد گوتش برای سورد چه بی بحث چندین چرخات کرد شهیدت برای فتوحات وقت اسلامی البری هین بعد جه داخله نرید شده و نه وکولی سراد نکنه و نه نویسین ها سراد نکنه لا مبر که برای داوود وراش خو افهمی شینوارت پیش گفت آبدینه بحث ما چهار دانادی کنه معلوم شینوارت کردستان نه و تشته گرینگ جیه هی باش کو پیتا به نادیا دانه دکترا همیت برز بینی تودی بین کاغ نزار کونترین چه دورچه نشان وارانه شینوار جمعه که کفنا شهید تیرا و بیشتر چند جور جمعه هاتی سلطنه جیل سر وقتی کفن یتین چطوری زانن که او چه وقت هم تاریخ ها نزانیم مثلا زیارت خراقت بنده زیارت کفنه نه زیارت کفنه نه بیرا کسی نه بنده های سری خراب هم بیشینه رویجی گنده کافلا گنده بری کو ایزانت کیلجیه بری هزاران ساله بله قامادی تری ان بین زیارت کهنی اوجی کفنه زیارت ها بله سری و قامادی اول درجه ان بین کافلا بیشن بری تقریبا هند بو شاهی هبی یعنی مروف زیاده لبین و نهاله شتی باجه رکی بین بین گلم رو ده حتی سری بین درکت بین کهنی زیو که زیارت هلویت بین زیارت مجوسی های پیر افضلی های زفرت یه دورا پله های ناوس که لویل حش کتب جیا و جهت حراست وانن اودیت له های دیرگاه جلوان دیرگاه های دیرگاه های مثلا ولی دیرگاه ها چما ما های ملیت قشا های گیزانو کان بیجینی های یعنی افهمی بلگنه گلی قطابیا کو اوه گنده که کف ناره یه دیرینه بس باید موتی و کلین سرناتی نکرنه جا هیوید کن ریوبریا شینوارا و بش شینوارا گرینگی وی دوری بدد بینه برخابیری ما گوتی افشکفتت مازن الوری هین بین سر بنویسم دنه نیاسینه یعنی حتی اشلای گشت و گذاری و بین افکارینانه اوه لیوا خابیر یا گلک دوری گلک قشنگ و خوشت لی برای جسر نبین گلی قطابیال ویری اوه منطقه گلیانه آف کفره گلینه اوه دوسکینه اوه بروارینه جال ویری داورسته یعنی اوه تلک بیا یعنی شینا جسری و ویدی داورسته اف عشیرت تکلیایی بون لورات کردستان داد تکل بون هر ید ما سیستم عشایری برخابی را و نهالا و ریبا را و چیا اف پیکات کردستان نیجیک وکری و تکل بون گلک اب زحمت بی بون منو تا رخیدی عشیره که و عشیره که نشام گنه یک چین که تنه ریبارک نابرده دابی وسایل تواصلی نبونه شکفته که هیل پیش دوی گرید بین شکفته شیر و مطاله یعنی تصویر او وینایت نف منحوته های شیر و مطال یعنی انسان شیر و مطال او بارابتره حمایت بره بونی سردم اسلامی بون سرنویسینه تاریخ تاین بس چونوری اب زحمته البرلی و خابیری و کی ریک نینن جا داخازل بورینت یعنی که هم نشیاینه و بین سر شینوارا طبعا منطقه تنه همیا شکفت و ناوسکی تاین بس بسیار که یا شمیان نزدیکتر به تو چاری که 20 دقیقه پیابچی اگر ناوس که همه کود گبرا را چه کرین هات گره هجیه تاین کاغ نزار بله قصرونه بو بیده بره تاین بره یعنی اف منطقه برای تصدوی های ناوس که تنجه تخته ته و شوکی گشتی اف منطقه که کفنه دکتر يعني سروش دفره وكريا اف بتجه كي جرنك حتى كو اف خلق الفي جهي بجين و سردن صدا در باز بن چندین هوکار هنه اولا بگمان دورک سروشتی بت خدان دهات بتن و یا خدان برهم بتن مرد قستاویری کد ریبار لیه بنه و ریبار خابیر یا ریبار کدی جهل ورید گاتا وید پیشوید چاد بین نینی که افشنا بروار یاتد یعنی دو ملتقای دو ریبار سرکی دوریه و دورک پیته یعنی بو چاندنه دورک مرعای که چروانه که برفره خواستم بو پازی رش بریل بری خدان کرد
تمام دم گویی دور اگه کفتن برای دوستی عشیره که سر که نیف دولتی که ویرات بو ترکی وگاویجید گنده بابیر رات ورا سرزیری وری که کی بیان نیف دولتیه به زحمت چه همای شینواری سرویش کفته هنه کمروت سر یعنی جیان آنه بله ما گویی شکفتا ویرد بنیا بری بریسیه وینیت سرهین یت شیرا و یت مطالا و یت چکی گلگل سرهین بس اف شکفتا یا بین شکفتا رشیم شکفتا که گلگ آمازنه بس یا هاتی گل آگیرت تول کردن یا رش بیمروف دیار ناکرد یعنی برندت به شکفتا رشه بری مروف چونته و آگیر تول کرد دیوارت خورت رش بین هکی او شکفت بیتا پاکش کردنه چون شکفتا که گلگ جوان و مازنه و یا برفره به گمان ده شین شینوار ناس شین شروع شکار کنده نتشتا تدا بینن تشینوار آنچه فخار تشتاقین برات یا ودیده حتی روزا ابرو که ما گوله نبی از خلک دوره ما جاره که ایک مروف جی آرکولوژی شینوار ناز و کولر هاد بتن و کولی نکر به دا شینوار بینتن من باوری کم مزنه های اگر تیمت شینوار ناس و کولر بین وان شینوارد وان دوره همیا و کولن ایش کونترین دوره کو جیان له بیاده گلک شتا بینن بس ما نوید و کولین بتکرنه دا انجام هبن دا بگن لک شینوار اندک تشته برمای کاب بینن شکفتاشانه در چند متر کیو چونه خواری حتی کو و خوان دیوانی نه 16 متر چند متر جماعت بله بله حتی 13 14 متر اردی کوله حتی کو هستی کو برمای دیتن جوانش شکفتا وان دیرگه وان شینوارا یعنی هیویداری وقتی که هم گینوی هستی شینوار ناسی همه وان شینوارا جمعی و کلی هم چطاب بینه و انشالله دی بینین سەرەتای دەستپێکردنی من بەم خەڵوەتگا هونەری و فۆکلۆری و ئەدەبیە سەرەتا بەس لە بابەتی هونەریدا دەستم پێ کرد وەکو چۆن زۆر لە شتە شعری ئەو شاعیرانەی کە تا ئێستا چاپ نەکراوە من کۆم کردووەتەوە و لەم خەڵوەتگا هونەری و ئەدەبی و فۆکلۆریەدا پاراستو من یاران دووبارێ لوانێ هەورامان یاران دووبارێ لوانێ هەورامان کردم تەماشەی سورمەی گوڵاڵان هەنگ بە گیزەگیز کەوتەن دەوری گوڵ ئەو بابەتانەی کە لەم خەڵوەتگایە بە شێوەیەکی گشتی خۆیان کۆکەنەوە بەندە هەورامیەکان و بابەتی فۆکلۆر بابەتی کەلتوری و بێجگەلەوە چەند وێنەیەک کە بەدەست کێشراوە و بێجگەلەوە ئەو شتانەی کە بۆ ئاڵ و وەڵای خانمان بەکار هاتووە و شێوازی جلوبەرگی قەدیمی خۆمان هی پیاوان و بێجگەلەوەی ئەو شتانەی کە بەدەست دروست کراوە بۆ ئامێری کوشت و کەڵ بەکاریان هێناوە بۆ ئامێری قەسابی بەکاریان هێناوە بۆ ئامێرەکانی خواردن بەکاریان هێناون و بۆ ئەو کەسانش کە گەورە و ڕێزدار بوون کە بەکاریان هێناوەکو قاپی دەستشۆرین کە دەستشتیان تیاشۆری بۆ قێخاو ئاغایەکان بەکاریان هێناوە لەگەڵ هەندێ بابەتی کە تایبەتە بە خۆم کە ئەو بابەتە هۆنراویەکانە یا ئەو پاندانەیە کە خۆم نووسیمە تەواوی ئەرشیفی هونەری و ئەدەبیەکەی خۆم و بێجگە لەوەش ئەو شتانش کە خەریک بۆ بفەوتێن لە بابەتی هونەری شاعیرانی پێشووتر ئەوانی شمتیا کۆ کردووەتەوە و لێرە پاراستم
است ظالم نشره نشقمه نشمیر پاییزه نشمیرا تاوه و سرمایه لا 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 وگو و سبه مال دنین قلن و نخته مدرنایه کنه مالا بابه ده بچوکه کوزام کاره مبرخه مخزاله ده و هلایه خشکاته بچوکه بپیگور کانی بگیری براکه منایه همه کتنه ولاده غریب و غریبستانه چه دنیای کی پوچی بطاله ام خده بوی کافر و کافرستانی گونه کسی نایه آخ دلیل سبره لیل برخه بابو هی بابو تنبورا دلمن دلی و قدبو کیفو کنمن رهوه مربو تنبوراد لمن دلوه قدبو كيفو كنمن رهوه مربو اسبرين دارم جدر دو كله هر ساعة شيارم جدر دو كله باي تختاقر سركز زبادمن هنو خدكن فلك بدردو بلامن واشه بدرش لی 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 آب لی دلی لی 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 آب لی 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 واس خوی نبینم واشه بدرش خوی نبینم سر من پرتش درمان نبینم دکتر درمان فايدة ناقل بدرسي وحباب أو مريارة ناقل أو درد دلا بربني برسيلي شاراجي ناقل قافاد بينم عشقا خوي بشي نبدستي من أو ربني جرقي من تشين أو قافاد بينم عشقا خوي بشي نبدستي من أو ربني جرقي من تشين لبر جاوه من قد وندانا بیا بجناز راوه و ربنه دزمالا برشی لبر جاوه من قد وندانا بیا بجناز راوه و بابو دزمالا برشی
جرد بینن جرجی خونه نیانو یا زورا کبنه جرد بینن جرجی خونه یان ملتك وكي كردا بپایتخت و سنون بجی قرار دم بالرياب ماده جواز وزابي ريكا خينه كريا سيلا ماده جواز وزابي سولا جاني ابرو ججنه 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 ووانا مسورا مزنه زورا کبنه جرد بینن جرجی خونه نیانو یا زورا کبنه جرد بینن جرجی خونه شربم نبركادا بلا بمرن ببرينا نكو بمرن ازد دلا بلا ديدك بيت صوتن بقوريكا وفناروكا نواكو چك چك ولاي بيت بجي تهتناب كنجوتيكا سولا جاني ابرو ججنه 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 ووانا زورا کبنه جرد بینن جرجی خونه نیانو یا زورا کبنه جرد بینن جرجی خونه Zirmeydi, girmeydi, dengi zorna ودهولا زما وندلا وهولا زرميدي girmeydi, dengi zorna ودهولا زما وندلا وهولا زرميدي girmeydi, dengi zorna ودهولا زما وندلا وهولا زري في الله وفرداخه منيش دمر ملان داخه يا رم بشو دراوه وقرن خروشاوه ما يجرأني نما مني ولا وناوه يا رم بشو دراوه وقرن خروشاوه ما يجرأني نما مني لبرنا ماوه جواني خوتو يارم بوياري ياني باياني بوشي ذا زبردارم ويلفر شي فاشيماني شوان تواني ذا لفيرم كي جنبي ليبا آساني دردي ظل شكان ساخته جون بحالم نازاني جواني خوتو يارم بوياري ياني باياني زرميدي قرميدي بيي زرنا وده هولا زما وندلا وهولا
هالهرشي وزمان دواشة وقرانية من يزدل فرلا غم ما قبل الدنيانية نبدا الزاني جنديلي أو هذا واسانية رشد فيماني شكان غمانة وفاينية هرد الله ناسي ومني هر ليادنية زرميدي قرميدي بنجي زرنا ودهولا الزمها واندلا وهولا خبشه آی گدیه هدبا مرنی سرچی آیا آیلم من لیله خبشه دل خورتاش قیزام آیا آیلم من لیله خبشه آی گدیه قیزا کو بند برندایا آیلم من لیله خبشه أمانة مش قيزا كبشه أمانة مش عبالك هاي لمن لا خبشه أمانة مش قيزا كبشه أمانة مش عبكلشه هاي لمن خبر خشه چون با من البرده گره آیل من آی خبشه لگدیه هاد با من البرده گره آیل من لیله خبشه دل خورتاش قیزامایا آیل من لیله خبشه آی گدیه ليه مجبر قحرو كلها آيل من ليلة خبشه أمانا مش قيزها كفشه أمانا ما شاف كلشه آيل من ليلة خبشه أمانا مش قيزها كفشه أمانا ما شاف كلشه آيل من خبر خوشه
من مقوز نخشم دور سرمين توي طايا لحبي راكي بواري بجمل من المين قاما قدو جيران بجنان كيبون كي نبو قاما قدو جيران بجنان كيبون كي نبو دوي بجي حكيمون ما بهادي دفم خرب مالم يمان بكس ماما يمان آخه بسری چند و چه سالم تمام من تركا ولاغت خمار چه فرمانه چون با مرن سرچی آیا آیلم من آیلم من آیلم من آیلم من لیلی خفشه آی گدیه هاد با من بی سرچی آیا آیلم من آیلم من آیلم خبر خوشه دل خورتاش قیزام آیا آیلم من آیلم من آیلم من آیلم من لیلی خفشه آی گدیه قيزاك وفند برنات يا آيلم من آيلم من آيلم خبر خوشه أمانا ماش قيزاك فشه أمانا ما شاف كلشه آيلم من آيلم خبر خوشه أمانا ماش قيزاك فشه أمانا ما شاف كلشه آيلم من آيلم خبر خوشه تخون موي همي قبا تخون موي همي قبا دل من بردام روكي جبا دل من بردام روكي جبا كالجلي كتنبا نتبوي بوك نأسما كالجلي كتنبا نتبوي بوك نأسما Servan kula, tek tek dilim
گلام سروان گلام لهر جهگی لبن رئیس سلاوی ما قبول کن تماشاوان تهجا خوشحال جارا گدن امون هفشاد بون کمک برگا بابت جدا برنامه ما ایرو لامت جنکا کاری خو جمکینه که دروار دست بکیه ولی اول روش او خدانا پروژه درواری تایبته وجنه به پروژه خو هم جیارا خو هم دابین کریه و همشی پاشا روژا زاروک خو آوا کریه پروژه خریب جانه نشول روژه و دو روژانه بلکو اف چندین ساله به مجوله افکار ما نوجین برازی فیچرک لدور ویژنه آماده کریه هفره تماشا بکن ديام ترزيبو أجدي أخو عالمي ديام جندبو ترزيا جندبو أجدي أخو عالمي زاتم زوجي ماكينة مجيبو من مالدا دوام كر چند سال مالدا دوام كر دورا زاتم چوم جيكي از 3-4 سال شغلي دويرا مش خاد إشيري بكر گده منان öğrenci bun. Babam jî işatçı bun. Mezakir bir tane iş derbasına be. Ne kadar öğrenci bun xandine. Gedem jî ana dixwastin şwa bixwînin. Ama jî gwaz jwar ali karî bikim. Ama meslekim heye. Ez jî ju bonavan ez mücadelekî bidim. Ana bi roya awil ez bo qîska xwe gotim dersxanê. مجبورة يعني من جواز هرم بشغلم حق درس أنا قيزة خد درخم. إيه
أنا ورم دوام كر از حياتي مش خسر إيش خو شخو بابي وأنا إيشاتي بديه من أتخسر إيشاتا أنا ما ويدر دي بو ما تقول بلا قدي ما نبينا أنا جانا متقول نقول قدي ما ضا أرتب بابي خلي ناس ناكن بما ياد شو نداتن أنا متقول از ناخذ مقدم هرني إيشاتا أزي مجادل حاجة مورا أزي مجادل بكم أزي ما بدم خندني بدأ شخا يفاري سر بروز سر إيش بني يفاري ور مال أخو ناف قدي خو فستان درون اتاك درون قازاخن بانطولونن ابيانه يعني فراجانه هر چشید کی چه بخوازه ام درون وان انا هم قماشي ما هم ديك شماي در وجي تعميراتي برشتنا مواجي درون والله از قال نوهات من لفر يعني تبع متقول إن في عليني ترزي جورن هنا أجنابه وأنا عطم قتيا ما عطم لفر الويد كان كده استمن يعني ما تقول شيء ما نبى مني يعني كنا بون يعني الدور عطم لفر قال يعني دور سيروا شورام هبو يعني ملاتش محس كرن ديك شام خشبو برويدا مشترياتن يعني هاتنا زقلك كيف خشبو جيرانتين هفالتين عائلتي عقرباتي مثلا شوارون كنت بدري فكريا سر ما سر كتشي دبي مشوار حتين دارن بس خوش كم قلتي عائله متين بري متين دبي انا زمتين شو بيش قاعدين لميش تبن تدبينن هفال هنا بيرش خبر ددن انا كيف خشي هيك ده اي وقعوا بيرك اشخو انا جيران شواتين جمر وين دكن سر بس نجي ظلمت داتنا انا راحت انا وجي أبو ديسال ناسكم ديسال البرجلة شيدكم صاف دجل خلبري شيدكم حاضر ناستينو خوش درو أم بير حاتن أم خوش بيقولا مشتكم أزي حاضر نكام لخك إذا أفانا جوي دروتنا أفانا جيش دروتنا جلي مجيش تافي دروتنا والله أنا كار كتيه بايع كتيه يعني قبر وكبرنا أم بيجن يعني وك بارجي بلا يعني يزدا لي كتيه فرق كتيه أنا بالي لفر الصندالة تنبو سرونيكن فرق ربع على قيد من سراب ويدقو سرامنا أنا جي يعني جو نيفر ويم روينتكن دو هيتش نكر ما بيت بتشكي في حكي في صدرك يعني روحي تناي بريم كاربون 20% بدرو تنا روي ام انا حفتي روي انا حفتي 20% من الكربون بدرو يعني التنايه العراق و كردستان چرخ بیسته چرخ خوینایی بو چندین مالبات و کسین جدا صدامین گرتن و کشتن و هندابون چیروکن تراژدی پشخو حیلان نا دست مده رومانک یا وی سردمی ودگرت ایکش رودان خویناوی هری دجواره کول عراق و کردستان رودایی در حق مالبات کرد بو وی سردمی ده کدیو رومانه ماموستا شعبان محمد هیلریه بناوه 3 سال و 5 خولک نهم میوان ما نواسط دیده ماموستا تو گلک خیلی سپاس ماموستا ماموستا همش وینا و نشانی دست بگیم 3 سال و 5 خولک بو 3 سال و 5 خولک ماموستا السال این هشته السال و 20 وقتی رشک اون زاولک بودای دولت حس کرد با گنجه که کرد هر بهانه که دست سر بکن دو بیشن 5 خولک اون گلمه وره ریوه بریه امی هندک لی پرسینه که اینو جاره کدی چه مال به وقتی او گنج گل خود برم بهانه و 5 خولک و هندک جارا سالکت بوری و او گنج نتاد نمال
2 سال و هنده جا 3 سال و هنده جا 20 سال جید بورین کو استزای زینده کنه حتی بو هر نتاد نمال هندک جاجی تاد نسته داره دام که نفه و فیشه کن تاد نه گله بان کرن صدا ما هم پیچ خلکه بله افجا اف 3 سال و 5 خلکه چیروکا خیزانکا زندانیک سیاسیه بله سال 86 حتی 88 اشلاء زاولک بادای دولت و هاد بو زندان کرن که وقت دست سر کری گود بو کسو کاره توی پشتی 5 خلکا دهید بله وقت بردای 3 سال و 5 خلک بوری بود بله ناو نشانت به رومانه اش هندتن ما مستم گلک رودان توسا نوا کردستان در رودانه صدما و مالباته گوری پیدا چونه تسروی رودانه صدما گازی کرنا و مالباته چبو بوچی 5 خلکا ام گازی تبکن ورا بیشین گرتیگه هی یعنی ور سردان ما بده و گلک مالبات و سهاد نه هندک نب صدم جدا جدا نه تدوی پرتوکه د دیار کریه و رومانه د کور صدما یا گازی کرنا و مالبات چبو ما مستعف چیروکا و مالباته یان سمیان و مالباته کو ناو محمد مسلم از بار محمد مسلمی مسلمی کو بیتن اف خیزانه و اف کسی زندانی سیاسی در برینش هزارا خیزان و کسی سیاسی اویست دردمی بکتن چونکی هر کسی که تات اگرتن وک پلان دست بکش لای زولک بادای دولتی و بهانه یابتن 5 خلک و گوزی تیرنو او بودم درشت مانه جیر اشکنجه دانه و هندک جاراجی سیداره دانه بله ما بسید نوا و رومانه ده چه تشتی گلک ای کاریگر بو یعنی ما وان 5 ساله ده امیشن محمد مسلم چت بیشت چکو سرهاتی خو گلک بس رودان خو روزانات که هندک تشتی دل ایش بون من مالبات آن چهار تشتا بورد این بو گرتیگه هی و سرخو حوال خود آباشت کردن ریلوانت هدا کردن فتشتی گلگی کاریگر سر امبیشن وان روزانه دوی نوا زندان ده چوبونه کو تو گلک به ایشای اف رومان چیروکه که دریجه یاش چندین چیروکت کرد بکاتیه اف رومانه جی 3 سال و 5 خولک یاش 29 چیروکت کرد بکاتیه ایک شوان چیروکت کرد یت اوه رومانه کویا بالکش اوه وقتی وی خیزان محمد مسلمی دم جمیر 7.5 سپیده تشت مالا خواد خور گروی مازن وکی همی روژا چاوره بود درگه حوشوان شلای حوالوی و کو سروی چل آوازن آویوی بهتا قطان او پیگ و بچنه قطاب خانه خو ویس بدهی درگه وان تهتا قطان دم جمیر 7.5 او چید درگه ود کرد شوینا حوالوی سروی چل آواز بید 4 زاولک بادایت امنیت دولتی بود او زاولک بادایت بیجنی محمد مسلمی بابته او بیت بله وقتی بیت بله او چن محمد مسلمی گل خو دیگرن اود بن اود بیجنه کسو کارتوی دیش تا خانه را کن پشتی 5 خولکی دی محمد مسلمی دی آزاد بیته وقتی محمد مسلمی بن 5 خولک چند خیزان یا چاوره نهاد روژک چیت نهاد سالک چیت نهاد 3 سال و 5 خولک همان روش او خیزان لوی جهی بله بی محمد مسلمی تیشتید خون گره وای مازن هر جار چاوره بو حوالوی در یهی قطید بچنه قطاب خانه بله پشتی بابوی ها دست سر کرن او چاوره بو 3 کس در یهی قطن یان حوالوی سروی 40 آواز کوپیگ و بچنه قطاب خانه یان هر او زولک بادایت بابوی گرتی که مزگینک و خیرب دنه که بابوی یه ساخ یان یه ساخ نینه یان جی بابوی خوب بهتن در یهی قطید پشتی 3 سال و 5 خولک آن کل دم جمر 7.5 و 5 خولک او درگه حوشوات هیتا قطان و هندک جارا وقتی درگه مالکت هیتا قطان و کسو کار وی درگه ود کن همی درگه جیان الهمبری و ود بن هندک جارا جی وقتی درگه حوشا مالکت هیتا قطان و کسو کار وی درگه ود کن همی درگه هندی همبری وات هنه گرتن ریمان کره محمد مسلمی درگی ود کرد برای خدت اوه بابوی البرداری
ریمان بیجیت باب اری بری 5 سالا بری 3 سال و 5 خولکان ما زبلک بادا نگوته بو پشتی 5 خولکی دیده محمد مسلمی آزاد بید با بوید بیشتی کره من دم جمیر سردست دولتی نوکی دم جمیرت بن دست دولتی نه دم جمیر سردست دولتی اوه 5 خولک بودی بله دم جمیرت ما بن دست دولتی 3 سال اوه 3 سال و 5 خولک بودی یعنی گوتنا تا دیار بد ما مستا محمد مسلم يعني دو درجه هلوان هاتنا لكن درجه بريا 3 ساله يه قرتناوي بو دست سركرناوي بو درجه وان هاتا قرتن وبيشي 3 ساله درجه الوان بو الفيري في بسياري بكم كان مالبات وصاب تشيروكي وصي تراجيدي نيفون ده هنا إلى روش مجالي هندي ها ببنا رومان ببنا فيلم دوكيومنتاري ببنا بابتت جدا جدا شكو أبا ميجو أجا مرول بيخوت هيلت شوختي ملتك توشي كارسات ودادا سريت مازن بيت أف نفيسينا في ديروكي بوي مالبات نتني ديروكا بو مالباتك بو ديروكا ملتكي أنا وقت ديروكا ملتكي وتوثيقي بديتنا تشند جرينجا اف تشيروكي توسا يفان مالبات السياسيه اجردي سياسي افيت هاتن انفال كرين بين توثيق كرين ورومان وبرتوكسا بين الميساند ماموسو ابخو ريبو اونكو ريو رزغوري قوسيوم ملت ما جلك درد سريه تيدو هين نوفو درد سريه دو جلك تشيروكي خمگين و بالكي جيت تيدو بل جهه خير نكا او تشتل دفمت هيت انويسين نو بيتا دراما يون نو بيتا سينما جبهند نوكا افتشتي ما يباشت هيت انويسين يتنوف پرادا و هكا بهيتا خوندن جي جلك كيميت هيتا خوندن بس هكا هيلو پیشسازی و سینما و دراما و هيلو نویسین ایک از بلند بنول ایک از گلک بچن رومانت باش ببنه دراما ببنه سینما دیتنا من اف در دستریت ملت امدی بشیوکی باشتر پیشجاو بن و دی پتر کاریگری خواه بیتن شینوت نو بر پرابتنه ده هبن بله مامسا تهول دايت في رومانيتا تشبك هيني اجبلي كو رنگ دانا يا چيروكا مالباتا كو توشي دست سركرني بسي سالا باب دوري مالباتي بيت وين در دستري وروشا سالت هشتا ده بلكي گلي خراب تهول دايت في رومانيتا تشبك هيني خوندوانيت خو ماموسا تاوی رومانيتا 29 چيروك 29 پیام من يدگهاندين بس ایکش وان یا از گلک نافخواد گواشتم و من او چی روی دارشتی چی رو که کارکتر صوفی عمریه صوفی عمر کارکتره که تمر 8 سالیه او صوفی عمر هند السر بنو طانشت اخوان نروی نشته بو هندی السر بيت خواه البلاط خواه گریه تشتي سرنش راكيش ده في صوفي عمري او بو حتى تمري 8 ساليه جي چجارا او جلوبرگ نكر بونا برخوا اوید بريك بيبه حج بريك نتكر نبش چل خواه بريك تيلان ونب جب كت خواه همي دما جلوبرگ توید ببريك هر کسی که او نیاسی بایان دیت با ایک بسیار تنش صوفی عمری که گوته صوفی عمر چه بهناتت هید دو جلوبرگت به بریکتیه صوفی عمری او بسیار پرنگه که دی شوند کرد گوته پاچه و بهنا هواتی تو این جلوبرگ بریکتیه برخوا بله همان پرسیار هم بان عرصه صوفی عمر گوته هم مروفا او بسیار نبونا بریک و جلوبرگت ویوت کن گوته اوش مروف هی بون بریک و جلوبرگت خواه چید کن یت هی بون موفی ایکودت خون و هر ایک دست خود درشت که تا خوشیت یه دیجیان دا اجبه را خواه پتر ورد گیریتا اوجاب دریجی او چی رو با صوفی عمر میان نویسی بس او کورتی هندک ما مستم فکرنا هر جیروکا ام بجن مالا محمد مسلمی خدا نوی رومانیا نه روشا وان بشتی هاتی آزاده کرن روشا وان چه آس دبو پشتی تا افچیروکا نویسی گهینه چه آرستایی چه درونی دگه جیان دیتنا من وقتی اشجورشگیر چه یه رک خستیل ناف باجری بیچک چه یه چکدار ناف چیای
وقتی دست بشورش خواهد کرد و بزاو و رزگار خواهد کرد گلک خون و خیال بخو هزار خدا آباد کرد. بله دو ماهی وقتی ولات ایوان آباد بید همی کسی دید گهنه همی تشتا بس رزگاری خواست گهنه آزادی بتنه. بله. مامسا بکرتی پیامتا بو نفشی مینو چیه بو مثلا بابت خودان کرنا وان رودان توسعه میجوی وان کیسی در حقی وی ملتی دهات نکردن پیامتا چی آرسته ممکن یا فر گنجی ما مفایش شاشه جور و جور نکل بردست ببینیتن هکر خو پرتوکی وکی پر نخوینی جی پرتوکی وکی PDF بخوینیتن تایبتی جی اف پرتوکت گردای جین و جیارا با پیرتوان و بزا و رزگاری خوازی و ملت وان کانه چه قوناغ دا و چند قربانی هاتی ندان حتی گهشتی نوی آزادی و گلک سپاس مامستا شعبان محمد تلری خدانه رومانا 3 سال و 5 خولک یا قهرمان وی محمد مسلم دست خوشیت تو کارت بکم و کومگه برهمت باشتر شوی هن براستی جه شانازی پید کن کوت تشتگی باش کری کو افشیش برهمه کمپانیا پالوا دست خوشی بوانشی و سپاس بوتا کو افتکرنا دیاری بو کانال اوار تی وی سپاس تگل مدام ایوان مامس ایویت ایوان چند قولک آدا مچاف روحانی بو خونده وای پیشا کر بیل دور رومانا 3 سال و 5 زرز سپاس مامسا سپاس تگل مدام بله بینران ایرو سالوگر اگه گل اگه خویناویه وی روژه ده او رودانا او چرخ 20 هاتی رودان کونیزی که 10 میلیون مروان هاتی کشتن هندک روندک هنه دناخ مروف دا دهین و کس نابیند و هندک بیرهاتن دبنه حسرت و چجار جبیر ناچن چونکو او بیرهاتنا یه کسین پر بهانه دیجانا مده لواجی او کسی تدوید هندی هیز و طاقت تهبت هبون اوان دل خدا پارزه چونکو ایرو دگلتنه و صبی تنه دیوان بیرهاتن مینت و هبون اوان نابد ایک جسر هاتین شرع جهانی ایکه کویرو سالوگرا روژا شرع جهانی ایکه توماس زاروکک دیجی 9 سالی دابو گاوا بابی وی چو شرعی وی دمجمیر کون یا راوستای دستی وی ده هلا و گوتی وی دمجمیر پارزه حتی از ودگرم سالبورین شر به دمایی هات وکو هر جار لی باب توماس نوگریه توماس مازم بو لی او دبن او دمجمیره نچاکر و دگوت داکو اف دمجمیره لوی دمی او راوسیای هل بیره مبت کو شر نتنه دم راوستان دنه بلکو خوناجی دکجت وک همی خونت مروبا ل 28 حزیران سال 1914 ولیعهد نمسا و مجر فرانسیس فردیناند و جناوی لسرایف و پایتخت صربیا هاتن کشتن. ل 28 تیر ماه سال 1914 نمسا و مجر شر دژی صربیا راگهاندن. شر جهانی که وی آوایی دست بگیر. ل 3 تیر ماه سال 1914 روسیا بو پشتگیرکینه صربا هیز خو آماده کردن. ل ایکی طباخ سال 1904 المانیا شر لدجی روسیا راگهاند و ل دوی طباخ سال 1914 المانیا شرشی دجی فرانسه شی راگهاند ل چاری طباخ سال 1914 بریتانیا جی دجی المانیا شر راگهاند ده انجام ده به ترج 10 میلیون مروان هاتن کشتن سررای 5 میلیون پاش شرج انجام جدا جدا هاتن کشتن اف شر بو اگره کوب جارا یکم دیرو که ده اشتی شر جهانی دوی کردستان جبو 4 پارچه به دابش کرن اوش رودان هری دلتازین یه شرن
کاپتن رمضان حسن یک جو ورزشفان دیرین زاخوه و خدمت قدرش و پریمان دیبون دوار ورزش خلقدان دهی هفکار ما زینب کوید و اوجی هفکار ما یعنی دوار تیویده و تایبت برنامه روجوار ام خیرات ناویجی دکن و واجی داخواست دکن کودیت نابی فیچری جوان لدور کاپتن رمضان سال 1977 مدرسة ورزشی که وقتم خطابیت به یاری بین یاری خلقدانه هنگه یاران زاخونه بینگه مراکز شباب بین جبلی به بتیانه هنگه ام خطابیت به وریان که ولاعب بین بله بس با بشتی هنگه الحمدلله سپاس بخوده ام بینا یاری زان و بینا مدرب المنتخب العراقي وهر وصل مدرب الدولي ويك مدرب انا زاخ ماي ورزشي بله اسفيري راسي فري اخلاقي بيم سنجي ورزشون قال لك باخلاقا مريز بو هر انسان كي بس او كسي ورزش بكت راسي فري روشتك توزد بت راس بله حفتي له يمكن مالا مصطفى رحمتي امري خدي قلت شو برحمته خدي ما هست كردينيه كي راسي قال لك عاوز ما بين قال لك بناخذ ملتي كرد بسرعه بناخذ دي امراه مدرسه پیش برگاتی کرد یعنی کلاجانا کردینی لماغی مدان جرگی مدان ما قال لك حش كرديني لهات انجليدان وقت التنظيمات الداخليه ما شو كان بو كردياتي ام بو حزبي بو كردياتي بس حتى انه كجز بردام هر وقت كي پیش مرگی محتاج ببت اركك شورك آماده دم ورزش وانه من سركفتنا كتير سر هفركي خو هستك بمشي بتو الظالم اسمك اسم دربكي اسراهنا ركي هشكاتي من ناجحم يعني من نتيجه بس بينات هستي من قالك برامبري بي يونيزاني از بهزت كم از اج وكي بهزت كم بيهاتنا سال 2023 المازندران الباجر ايراني اسوكو مدرب المنتخب العراقي شو كرد الجلماني حمي عربي كل جلماني الويلي لقائك التلفزيون قال لك قلت عجب تو كسكي كرد شو مدرب المنتخب العراقي وقلت ابا انقابك ابو دوله بونا كردي يعني كردك ببت هل بجارتي عراقي بدي تمثيل عراقي بكت من بلاستيجي بوقت فرقيا العراق بلاستيجي بس بينات السراسه الجهاني المازندران الايراني از قالك هي كيف ما في زمن من هسكري از حضرتها پیش مرگی بكم طبعا الحمي سنجر از خدمت کاری پیش مرگینا وزبین خدمت کاری پیش مرگی باور بك ابي بصارعي ابي يار يقول لك داني هيزك مشكل كو اس بشي خدمته ملاتي خو بكم ما عندك يوريزون ثاني سر دول عربيه دينت كي دوي بسيه اف جنجت اف يوريزون ما الويري ناصما ملت كرد ديجن از كردم خلق عراقي بس از كردستاني ما افريقيا من فوز كينو دي اسامه زيري من هي اسامه الذهبي من هي من ناصما زيري الوكيل نوبي كردا دست بگی شتاوشته که باش و احترام و سیدارم اساسی گله باشه بومه هاریمت که چه مادهی و بشتوانی گله گرنگ راستی اگر کس بشتوان تنه که تو سر نکردی بس اگر تو خواب جرعتا خواب چی یاری دو سر کردی گرنگی راستی بو گنج گله که یعنی هم جسته که ساخلم ده بد دمجمیر نوستن پیوندیگا به هی سوراستخو به کنترل کردن زیدبونا کشلشی و هفسنگیا هورمونا و هیا. و کلین زانستی نو دیار دکن که نریخستنا دم نوستن چه بکیم کردن بید یام زیده کردن. دبیت اگر زیدبونا کشم روف بریکن جدای فیسیولوژی. دما مروف ترخو نبت آن کو کمترجی حب دمجمیران روزه کدا
بنفت سیستم هورمونا بشیوه دیار کارتکرین لیدکت آس هورمون غیرلین او هورمون برپرس جهست کرنا به برسیبونه بلند بد دو همان دم ده آس هورمون لیپتین او هورمون برپرس دیار کرنا هست تربونه کم دبد اف چنده مشک بشیوه که اتوماتیکی پالدت و داخواست کرنا خوارنین پر جه کالوری و شکری و دهن دا که دوباره هزا خواه بزفرین توا زیدباری وی چنده که منوستنشی نه بهن ودان دبتا اگر زیدبونا دردانا هورمون استریسی و لشی هان دادت که کم کرن و خزن کرنا دهنه تایبت جی لدورا زکی و نافقدا مروفی دا هر وسا دفاکونی دا دیار کریا کو گلک نوستنجی آنکو بترج نه دم جمیران زیان خوی مازن هنا کو زیدبونا کشالشی جبر هنده نوجدار دیار دکن کویا سروشتی او مروف ناورا هفت بو هشت دم جمیرا بنفت اف دم جمیرا هفسنگیا هورمونا مسوکر دکن شیانا لشی بو صوتنا خوانه باشتر دکن و لوینا جستی و گرانیا ساخلم یا لشی بو دمکی دری دپاریزن اموره هاتنا داویا في خلکه بمینشات و بختور
نارین تب چاوین خود راش جرگم کرکر نارین تب چاوین خود راش جرگم کرکر بكسو بلنقاز أبيني دل بدر كير دل خشبو تفر كوفانو كل جانو كسر كير فرهادم دتورا تدد المستشريني فرهاده دتورات دغمگین و هجاره باری بیانات گیرانه بتنه از نکاره فرهادم دتورات دغمگین و هجاره باره بیانا تگیران لیبتن ابرو نکاره شغطا بسحر نالو گریقی رو هواریم صد عاش درد آور شواد ظالم امینیم شغطا بسحر نالو گریقی رو هواریم آخین جه درد آور شواد ظالم شیرینه بركتيا دلمن خوناك بچابمن بركتيا دلمن خوناك بچابمن جمعتش من دور کتی بجرون یا چابنن جمعتش من دور کتی بجرون یا چابنن رندامن گورامن چند سال لمیاتم والا 40 سال بنداتم رندامن گورامن چند سال لمیاتم
والا 40 سال ben dağıtım elçi ahu naline dil şevti berbine elçi ahu naline dil şevti berbine خاطر خودکی نبجه اریادینه خاطر خودکی نبجه اریادینه رندامن گورامن چند ساله نمیاتم ولی 40 سال من داتم رندامن گورامن چند ساله نمیاتم ولی 40 سال من داتم خوشی و نخوشیت کفن آخ دل من آخ دلویم آخ دل من آخ دلویم دل گملو بکلویم هاتن بيرا من الخوين اسم ظالم بوشي 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 دلوك او خزي وبيرت كفين اخذ لي من اخذ لك بوشي دلوك
Silavim bir ademarin esn zale bu çidlak Silavim bir ademarin esn zale bu çidlak Rundku giyri زمارين أخذلي بوين أخذلهم بوشيدلو دل بكلو ياخ هيوا مقاد تفش أفراوي أخذ لي أخذ الله هيوا مقاد تفش أفراوي أسن الظالم وجيد الله دارا مقاد تفش بكل أغدلهم دل بكل أغدلهم ما أقول له ما أقول له أخلاش لو يغاب لي أما أقول لي بابا أقول لي لو جاني أقول لي أما أقول لي بابا أقول لي جاني بباراني هايلا أبا جان يقول لي وخابه نظر بالكف لا 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 يقول لي يقول لي أخلون تايا يا ورا يقول لي ولا جان يقول لي ذكرى خد جان بقد في وزير بند سيتا بجري برابين بما تصاني جوري والله هوا خد لو قصه جو هاتك يقول لي أبا جالي يقول لي دلي ربلي وخابي وزير سيبابي قلات الله سيبا أخلا ورسا يقول لي ولي جالي يقول لي وخابي سيبابي قلات الله والله رخي باي باي يا يقول لي والله رب اليدي والله بابا دل خابه يدي خوكو جو وسبا قل لي والله كره خالد قدر نام خدای کی ممنون گلاد لا تام نگیرو علی رب دوی وزو جو لا حرب جو خیبه گلی أبا جالي يقول لي وخابي وزيرة بابي قلاد الله سبا
بلا قولي ولا جالي قولي وقرابة سنة بلا ومي جي أقرب قولتنا ولا جالي قولي وقرابة قدي كما بلي بلا ومي شنكا فسكي أقلب نويوتنا أما قولي بابا قولي وما قولي أقلا شلو يو أبا جانا قولي وقرابة وزي بجاق الله خياد الله البيضا أقلا الضراباني خليلو ولا جانا قولي وقرابة تلقى السريدي أقلا جماداني ولا مثل قالوا خديش خير خد رادية بإمراتا وتقول أخوات الله ومبما ليلو مجري والله هوارا ما خدي لو البرحاني اسماني أما قل لي وما قل لي وما قل لي أخلا شلو يو أبا جالي قولي وخافي وزي بجدا قلنا دلال بيبو أخلام النار يا قولي والله مثل خابا كذا بينا بلو كلا من هذا الله الأخبر والله خليلا بقدرنا بخدنا جماد الذبلو كل أخلا بلو ما يوي أبا كل وما كل وما كل لا شلو يوبلي والله جانے گلے تمولا بابے کنا کلابے قدرنا بے خودے کے مسالا بے سالے نے بجنا بلے دے میں سورے گلے چاوے رشو بلے خودو پوانے بلا اے رب نے دینے مالا بابے تن کلابے شابیا اخلو لو الله خود چاو یا نبی آوا جانے گلے وخابے وزے سے جاکات والا اخلا تلا ولا جالي قولي مولا بابا بلا خابي وشارو جيسي جارا وزي بينا بلندي من سوري قولي چاوه رشو بلا وجدانا ديك أزدابين وتمالا بابا كنا خابي خودي وروجي قولي أخلا وزدي مريم أما قولي بابا قولي لو وما يوان قولي أما قولي وما قولي لا شلو يو عملي هم جاي لولو سوارو صبينا وزين عجمة بلان يا بابي قاسو بلندش خماد الامن وتراب ايوانا هيلي بلا خذي خرابك مالا علي عصام باشا سيتابي العسكري نظام دولة بخرائنا انا ويلو هيلي تشاوا شيفارا قندانو بيدا دورمان عيلات مقرتن دولة دانا والا وزي بچم خب هاوين برجل بابس بي علي عصام باشا وزي بيجم باشا وزي البخت تماتو البخت قماندارا هيلي وكتو بي بلانيا بابي خاصوت نكوشا قاسوي الحريني هيلي ملكي بدمانش قديمو زمانش مالكي خاندان ويلي هيدا ويلي سوارو عاقدو خشمرو وغاشب كي من البكاري ويلو خايد ميجا ويلو سوارو صبينا وزين عشما بهلانيا بابي خاصو بلندش خمادلي منو ترى العردكي واسم
هيل بلا خدي خرابك مولا علي رسام باشا ستاب العسكري نظاما دولتنا بابو بقياسي والله وزي بشم خباب مجلبا واسبي علي رسام باشا وزي بجم باشا وزي البخت تمدو البخت قماندار والله وقت بي بلان يا بابي قاسو تنكوش قاسو يقر حريني والله ميركي بدمانش قديمو زمان دار بيشان سلفي سواري مكتبو داري مينا طافق رقاس الو بيجاي ويلي سوارو عاقدو خشميرو وغاشب كيم من البكاري لو خايب بيجاي لو ميرو میروش میرانو بگه منوش بگانو تو خوی کوچ کو دیوان خانه گرانو هی تو پروژ حاکم و قماندارو بله میره مهن هی لولو خودت بشبه شفگی رونش دفانو هيلي بلا خدي كلك حلب بخي مولا عبد العزيز ملي شواش عيل وعشرة كاد قرانو او شوادر بكار صاصي لي طالب جبالا فتح بقي من زلا حيفا من القرتنين الكشتري البي حيفي وإيه او شوا عيل وعشرة قران صالح بربي صالح لا يبي خوي بخدان ويلو خايد بيجهلو ميرو دمير منو وزنا چم باجر حلب بلا بشوت باجر کی پانای ويه هي بگه منو وزنا چم باجر حلب شو خو باجر کی پانای ويه والله وزنا چم باجر در کی بقلو بري أنا وزين أشما باجر عندي وري بسيكو بدكانا هي هيدا وزير سركدم دشتا بشيري هي لو براش عقيدان وخش ميدان هاي لي بخدي خوش ميدانا بلا كلت عصمانا بكل بخبرنا مولا عبد العزيز مليش عيل وعشيرة قاد قرانا او شوادر بكالي دال بجبالا فتح بقي ميزي لحيفا من القدنين الكشتين بحيفي او شوا صالة بربي صالي بخدي عيل وعشيرة قران بخوي خدو هيلانا ويلو خايد هم بيجهلو ميرو دمير منو وزنا شما باجر حلب بلا بشوت باجر كي وابشكي راي ويب والله بخدي وزنا شما باجر عندي ولي بلا خدي بهرفين هردو جفي راي وإيه والله بخدي بلا كلت عصمانا بكل بخبرنا مولا عبد العزيز ملي راو او شوادر بكار صاصي لي دال بجبالا فتح بقي ميري زوقي حيفا من القتنين الكشتنين بحيفي وإيه او خدي روجة تنقافي عقيدو خوش من مالا بابي مشنو روجة دعوير لا خاي مدع المقاج وبقى خير وتجمر عدي بابيش بي وغاية كبرزوم وعنو نفجانا يعبي نبتي بابيش بي مهرامي المحر عبي لو متسنا وعبي وعدلو كدلا لكروم هاورد الالبوم شكري دلاني ناجمو جملي نو بشيرين مدي كلفونا كلا بردام انا دو جميل مو شكري دلاني من رامو سالم كشكي خجر روجي بعداني عسلام على بربرين بلا صفات قضا بلا كبير ولا غريبين لو غريبين
باش قريد على بنوز زواج وشام على سرهبين وفي ربيع عالمين رادم لا حصلات كرا يا من باش قريد الغصان جوري بكونك رشي عربين لو الكوترين دهام عدلان 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 تدلال هاور دلال بونش قريد دلال ابنو اشو ما بشاري قاجوري لو مدمام عاركي نصدو بيستو بيزر لي وصمالي بونش قريد رام علام تيكا عاركي اشو ما سوكا بوجار جابك لدستك شالا شابك دهو قاني بوش قريد رام علام بازا عاركي نعشلو شابك واني برا صدقاني دكان داران وترجع مبروك يا شباب مشكلي را بقول لكم وانا بقيتون ياركي مبريتنا خسرة كبرزو متجيت دام وانا ناصلون ياركي دام عدلون 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 تدلال كروم خماد لامر ترامي قطاني أخذ كان النوار بنا شوتي الحرس وصاش خماد لامر ترامي قطاني نبدي وحمد الرقم الناي وركا حمالو كاتب رشا قد زرع صوب موري هردوكا قبل قاري رماد لي دانيا باقي مولا سركب بري شولي داني جبنا هو بمانا علي خانة بدر خانة مجيد خانة خال عضابك ورشاد راسي حمالوكي نوابابي دلم ذكرين بلهما دامنا جليل قالوا تشكى بابن باري خركري دصابنا قنطاقي دماجا بطن شيخ خركري بلي خضان سركاني كامابي جهزا وحمد بنا مراجي نكت تشكي فينا سركان يا وابي دروني مانا بلان وما به مانا ورشابراكي حمالوكي دصابي درقنطاقي دماجا حجو برنانا سسري وحمد راقم داري وركيا احمد دصابي قدناخا ولا مالي عند جانا بسني خدمي ترنجيبا جبراكي حمالوكي بريزي قشتو العرضي دادروني مانا بلان وما به مانا دبراكي حمالوكي حركي جوتك دمو جالي نابود بالبنو مانا وحني بني دلال قمداري وركيما مدي طاما غادا غلي صواني عبدايا نشكاكا هربيا مانا براي حمالوكي وحمي بني دلال قشتي برخاتنا حمالوكا جام رشاكر دسنا اصناب موري دروني روني روني دروني بدرما وحمولنا وقمداي بركياما يجي قسمي وخواتو رئيسانا دروني كهد جاري بابي قيم مرۆڤایەتی ژیان ئش ئاوێ و دگەل ئاوەیە ڕیبار جوو هەرێمێن گولان ئەبسەدان ساڵانە کەلتورێ me شێوە دکەن ئەو جihê jiyanê ye demarên ve guhastinê û jêderên wezê ne Di pênc geştan da em rêrewên avêyên Ewropa dibînin em kelek û belem û keştiyan
اتريروين آوين برفره تنگ دا برف جورچين اتريكي دا بروجي ني بو باشروجا آوي الأوروبا افروگش مدبت روشهلات المانیای اشگولا میوریتس امت نافچایا گولن میکلنبورگ دا اتچینا راینبورگ او گوله ریک اتکویده دوف ریباره هارلی بو برلینه اشویر الدریجاهیا روباره سپری اتچیتا نافدشتن لاواوه ین سپری البرادنبورگه سپیده کازی الرادن رانگزه گلویزگه که بو هزاران قازو قلنگان الدم برف باشور کشتین خالا دسپیکا گشتا افرو گلا میوریتزه مازنترین گل المیکلنبورگ پومرانیا روش آواد کویت دل نافچه که گلاندا گوت سردمه بستلکا دو ماهی که دا پیکاتیه. پترچ سه در سنجورن ماسیا ادگولا میوردز دا ادجین وکی ماسیه نیزهی ماسیه کارب و گلک حوزین زیده بونه هن. اوه هره ما ماسی گیرن میوریدزه گب دهان سالان الویر ماسی گیریا کفنه شوپت کن و بخو ماسیات دانن. او جارکا دیا تمامه آوه تصاد دیار بن اف ماسیت جانن Prachtexemplare. اتنافلقي ريباري ميوردزدا جلك ماسي هنا اوت بجني آلافات اما بكالكا كد زنجيرا قولن ميرودا برف باشوري تشين جلك كنارن ريروين آويل فيري هشتا بياسايا كاش سردم ألمانيا يا روشالاتا بري اش آوا كرنت هتا پاراستن نزيكي 10 كيلومتران ديرتر دیمن السرگولا میروفت بید به هشتک بو بلموانان گل نزیکی 2 کیلومتران دریجه و حتی 700 متران برفره ابدارستانان و چیمنان دور پیچ گریه کنار نوی بندروکین بچیک بکنارن خیزی و هنه کو گازی سردان کرات کن بو ملوانیه اترکی دا هندک درگهین جوکن لاوکی ابگیاین آوه و قامیشان دا پوش راینه. هندک ریک ابتنه اپرین ماین خلک خود جهیتین دیتن. اتنا گلک گلین ری بچیک اش بحث کرنن پرتوکن کود توکولوسکی و تیودور فونتانا ناسکریه بله نبتنه اشویره افجه هر وصاب شوه که نوقتیای ابکشکا ریزنبورگ و خیزانا هورن سولان و گریدایه ات ساده هجده دا فریدریک مازن و کو دیاریج باب خو فریدریک ویلیام ایکی ورگرد ادبیجن شاه مازن حش کشکت کر کو و کو شاکاره که راکوکو اتیتا هجمارتن. الپشت وی ملکی جوکک دست پید کد ریزنبورگر
بلجایتیه که 17 متران جوگ برف آراسته باشوری چیتن. رراوی آوه بتنه بو کایاکان و گریه که جه پیدوی البن هیا. هتاوی دمیجی رینه بچیک تنه الهاوینه بو چونه و گریه دما آست آوه پیدوی بید بلموان دهنه تاقی کرن ابهزا تیارا پیس. امش رینه برف گله بردوامت بین. گل 7 متران کیره و ایکش جهن هرب افسانه روشهلات آلمانیایه. به هجمار افسانه الدوروید سفرن. نکمتر اجبر رومان کاشلای نویسر تیودور فونتانایوه. لگل پترش آوکا بچیک ابچیروک. او هر واسا پارزگه که سروشتیه و جه جیانا گلک زیندورانه نبتنید آویدا. بو پترش 5 سالانه او بابت و کلین زانستیه. ایکش مازنترین تاقیگه گلان الجهانه. اشلای پیمانگه لایبنیتس بو جینگه ناسیه آوا شرین و ماسی گریا نافخوی و اتدبکار اینان او جی الویریه. 24 ستین ابتیره که نزیکی 9 متران حتا کیراتی البن روی آوید چن. او وکو حوزن تاقی کرنه کارت کن. کو تیدا دیارده این جهانی و گوهورینا کشو هوایی بهنه و کولین. گل وکو آمیر هجاندن بو گوهورین جینگه کارت کتن. روبر وزگه استیلا بگره. او زانایا آو نافخویه یام زمانه که ساده. کسا که کل آو نافخویی و کلین السرد کد. ادگل هفکارن خو او بردوامی درد که ویتل سرگوله دما تارید بید. زانال کارته کرنا زیده بونا روناهی دست کرد السر جیهانا بن آوه و کلین سرد کن. چوا روناهی دست کرد یا جهن آکنجی بونه ریتما روژانه یا سروشتی تک دتن. ستیلا برگر و هفکارن وی ادوید باندورن بناوه پیز بونا روناهی السر آوه نافخویی تبگن. گلک دیر اشباجرن مازن. گل جهک نمونهیه بو انجام دانا و کلینه. الشوه هشتا پراستی الویره تارید بید. چت آوه دارید داد دما و کل روناهی دنسر. لسر هر ستینه که تاقی کرنه ما آمیر داناینه کتی دا ام روناهی دست کرد اتراستی دا گلک دلوس ام دا بیجینه روناهی آسمانی زار و کرنیت کتن روناهی جباجیران کجا عوران یا پارچین ده هوای دا ود گریتن تندیا روناهی یا گلک و گلک نظم کدگهی تا ری آوه الویری پتره ام دشینوالی بکن کل ویری زار و کرنه بکتن مدویتن بزانین که اری تونترین روناهی حوصا یا نظم جبان دوره لهندک زیندوارین آوی دکن و کولر نیگرانن که گیانوارین بچیک و کشن آوه الشوه بخارنا پلانکتونان برف سر آوه نهن اجبر کل ویری بوان گلک یارونه تنه تاریا پیدوی جه و شارتنه دتاوان اوانش خارنه اتپارزیدن. ده چه سر دارید گلوه رفتاره السر زنجیر خارنه و حاسنگی ماده این خارنه یا آوه هبیتن. ستیلا برگر و کلین السروی چندید کد که اره هجمارا پلانکتونان ات حوزن رونکری دا بلستر مازم بویه چونکی زیندوارین بچیک و کشن آوه چه تشت دیبو خارنه نا این نسر آوه. او دم جدا دا نمونه آن ورد گرید. کار اتشید بیزار کر بیتن. نمونه روژا پاشتر تنه هل سنگاندن.
آمیر فولکام هجمارا زیندورانت آویداد بیویتن. هر وکید و کلینکا برفرهدا آمیر هجمارا همی زیندورین مایکروسکوپین آوی ات بیویتن. و کلین هشتاب دماهی نهاتیه لگلک نیشان هنه که پلانکتونان اپراستی هجمارا وان زیده بویه و بوی شوی نیگرانی زانایان ات جه خودایه. بله با کار استیلا برگره لاینین خوشترجی هنه. پراستیشی گلک یا خوشه که مروفت ناو وان گومادا کار بکد. ادویتن از دام پیدانه بکم. اوه دوره که خلق بو بهم ودانه اتهنه. عمل ویره کار دکین. از باور دکم که ایک جوانترین جهن کاریه که مروفت شیطن هزرا خود دا بکد. گشت برف باشور اتناف گلک ری روین آوین دارستانو هره ما گلین روپین بردوامت بید. گولا کلگ گرکی بچیک هیا. او هندی شست یاری گهن تاپاپیه. وشلای مزناهیا پارزره که برلینه و ات سالا 2007 دا ابسادو 50,000 یوروان هاتا کرین. السر ایک مرچ گر نهایتا آوا کرن و دوید بو گشتیان یه وکری بید. جنگه ها سروشتی یا این سولیکند. اپویک یانی هاتا درست کرن. خیزان و گروبت شنویر بین ودانا خوب کن. مهوان ات کنان دات نون. و خارن السر آگرین دمکی ات هیتا چه کرن. باخچه فیقی و کسکاتی ات چینن. جیهانکا سر سرهنر یا دست لیندای کشلای چند هاریکاران و ات هیتا پریو برنو پاراستن. گشت پرکارین اتناف اوسترند و پارزگاه ها سروشتیا سویس رایا روپین بردوامت بید. هشتا نزیکی 5 کیلومتران مایه ابگهی تا هارل النزیکی اورانیانبورگ. اتهندک دوراندا بلا من بزوینر اتشنگلک هیدی و بیدنگ بچن. کنارین کسک جهن هیلین کرنو جیانا گلک بالندهن آوینه. هات نوچونا بلمان یا به سروبر دیگف الجیانا وانا کد. دور نبتن جه قازانه. لی هر وصا قرقلن رشه گل سر گلو جویکن پرماسی اتزفرن. حتی سای آویجی جار جاره تیده دیتن. کنارم نرمیله جودا پشرای جهک نمونهی بوانا. اجبر کو مروفان ریبا راست کرینه. ری روین آوه پیس کرینه. اونه چی را زیندورین بچیک کریه. هجماروان ابشوه که برچاف یا کم بوی. الهندک جهان سای آوی اب تمامی نینه. الألمانيا هجمارن بيك وگريداي تنل روشهلات تنديتن وكل فيري السويسرا روبين. وردکن مالهارد خوراگرتر ترکتینه. لی حتی اوجی پیدوی اب آرامی و جهن پاراستینه. داکو تشکن خو مازم بکن. امل سرگولا روپین یا 14 کیلومتری دریش اب بلمکا مالان یا بوز زاروژه کارت کد برف برلین ودچین. اترکه دا امش باجر برادنبورگه نیروپین جهش دایگبونا نویسر ثیودور فونتانا ادبورین. گولا روپین مازنترین حوزا آوه الهرمه. الدماهی سردم بستلکا دماهی پیکاتیه. لپاوین گلک گرم و باران کم. آستوی اتسال دماهی دا ابشوه که دراماتیک دا کتیه.
هشیاریەکە. چەند مەتران پشتی هینگێ بەلەمت گەهیتە ئەلفرێد و قفلاوەیە دیرۆکیە تۆمار کردی. ئەو ڕێراوە ئاوێ بۆ هاتن و چوونە بەلەمان بلند کەتن. ات هەمان دەمدا گوڵە ڕۆپین الڤێرێ هاتیە بەندکردن دا گۆزاڵکێن دەوروبەر هەشک نەبن. لێ ئەڤەش بەرهاوینên گەرم و هەشک کارێ وانە ئەب زەحمەتتر لێ تێتن. گوڵە لایتس کەویتە نێزیکی 30 کیلومەتران ئەلباکۆرێ بەرلینێ نێزیک ئۆرانیانبۆرگ. الڤێرەیە کۆ مرۆڤت شێت جێسیکالی ببینیت. دیرۆکناسا دیمەنیە پڕاگەس کەنەدی تایوانی و کۆلینا مەیدانی ئەبجلێن مەلەوانیەت کەتن. Ez Jessica Jaley me. Ez nivîser û melevanim. Min her sal ed heftiyê carekê da ed gûmeka cida da melevanî dikir. Kenarê Berlînê. تاقیکردنا ئاوên herêma paytextê temî werzanda. Wê ezmûnên xutrekê dal ser oblaga xwe ed pertûkekê da belav kirîne. Ez buerdikem êk ji tiştên mazaniyên min têbînî kirî demê ez hatî me Almanya min dest melevanî kir il Berlînê. Gûmê divêrê ed bîtim timamî eşwanayên ku min li Kanada melevanî têda dikirin cuda bûn. Ed bîtin li vêrê xîs pitir hebîtin. Ji ber vê çendê jî dê kwalîtiya avê yaron û paqij bîtin. Yan eger te daristanekê da melevanî kir, dê hest bi xweşiyeka mazaniya daristanekê û li dewroberê te jî hemî a xwe belik bin et nava avê da. Bi rastî jî tu tişê hest bi wê xweşiyê bikey demê tu melevaniya et nava avê da dikey. Ji ber vê çendê jî her cihekê cudayê melevanî min lêkirîn, ew pirêka hestan û cudahiyên biçîk min niyasîn û her dem em li ser dîmenên wêrê diavivîn. ڕووداوی هاتوو چۆبوون لە خاکی بولغاریایە خۆ بەخوام او زانیاریەکە نول و دور چالاکیên ئەتۆمیên ئیرانê pêşkêşê Donald Trump dike. Netanyahu piştî rawestandina şer gotibû ku İsraîl armancên serekeyên li dijî programa etomî û hajekiyên Îranê bi dest xistine. Lê hişdarî dabû eger gev dubare ser helden İsraîl wê gavên din pêk bîne. Hevdem Trump ragihand ku armanca wan parastina rawestandina şer û vegeriyana ji bo rêyên diplomasî. Lê tekez jî li ser wêyekê kirbû ku Washington rê nade Îran bibe xwediya çekê etomî. Ev hevdîtin bi arasta gavên bên yên her du welatan li hember Îranê û asayişa navçe diyar dike. Kompanya Marîn Trafîk ragihandiye ku di dema du rojên derbasbûyî da piştî rawestandina şerê Îran û Amerîka 29 keştî ji tengiya Hormuzê derbas bûne. Di heman demê da 100 keştî ji tengiya Babilmendeb jî derbas bûn ku ji wan 51 keştî çûne nava derya Sor, 49 keştî jî derketine. Marîn Trafîk dibêje hindek keştî ku beriyan ha geştên xwe paş vexizbûn paş karbûn geşta xwe encam bidin. Wekî din ji ber ragirtina êrişên Amerîka li ser Îranê û arambûna rewşa tengiya Hormuzê bahayê petrolê ji bo duwem roja li ser yek daketiye. Petrola Brent bi $1.47 sentan kêm bûye û geşte $86 û 89 sentan. Herwa petrola Texas jî bi $1.45 sentan daketiye. Bazar bi vê davazînê bi kêmbûna dilgiraniya li dor alûziyên deverê û hêviya berdewambûna gotûbêjan bi peywendîdar dizanin. Serokê Amerîka ragihand eger danostan serketî nebin heman sînaryoya Venezuela li Îranê dubare dikeyn. Donald Trump serokê Amerîka di daxuyaniyeke nû da hişdariyeke tund da Îranê û ragihand eger prosesa danostanan encameke bilez û baş nebe Washington dê penayê ji bo bijarda serbazî bibe. Herwa Donald Trump eşkere kir niha bi rêya
ناوبریکاران د گوتوبیجک گلک رجدانه لی دم جبو تاران گلک سینور داره هروا دیار کرد د دما شکست هولن دیپلماسی دا همان سیناریو ولات فنزوئلا لی ایران جی دوباره دکین و ایرشن سربازی دست پی دکین هفدم سروک امریکا خویا کرد که راگرتنا دمکیا ایرشان بتنه جبو پیدانا درفت بویه جبو رین چارسرین دیپلماسی وکیدن دونالد ترامپ رخنه لبنیامین نتانیاهو سروک وزیر اسرائیل گرتن بو بیراوی آنی که اگر او نبانه نه ایران خدیا چک اتمی باو اسرائیل جی به تمامی ویران ببایه هولن نافنتوی جبو دامالینا چکان لباشور لبنان بردامن امریکا هولن خواه جبو جگیرکرنا آرامی دناورا لبنان و اسرائیل زیده دکه وزارت درو امریکا راگهان د ناورا 4 جبو 6 طباخه شاندن تکنیکین هر دو ولاتان لبنان و اسرائیل الباجر روما جوینه که ساز دکن آرمانجا گوتو بیجان جبجه کرنا ریکتنا چارچوه کو جبو درست کرنا دورا تاقی کری به همانگی دیگر لشکر لبنانه هر وا برپرسک امریکی خویا کر کو اف گاوهان و به دسپیک جبو چار سرکنا پرزگریکن سینوری و امضا کرنا ریکت شمشیر نقطه‌کار شیر بیش زار شیر برمزار هیلی هیلی شربانی هیلی هیلی شربانی عشق دمارا من دانی چه بازی زندگانی جوونای قلعه پیر هیلی هیلی شربانی لیل و شمشیر و قیقار شیر بیش زار شیر برمزار داد شمشیر و پنهان شیر بیش زار شیر برمزار برق شمشیر نقطه‌کار شیر بیش زار شیر برمزار شمشیر نقطه‌کار شیر بیش زار شیر برمزار هیلی هیلی شربانی هیلی هیلی شربانی عشق دمارا من دانی چه بازی زندگانی جوونای قلعه پیر هیلی هیلی شربانی لیل و شمشیر نقطه‌کار شیر بیش زار شیر برمزار برق شمشیر نقطه‌کار شیر بیش زار شیر برمزار
از ره اومد مهربونم پر از غصه دو چشمانش به دستش دیموی زخمی گل کوهی به دامانش از ره اومد هوا ابری بیابون هم به حالوده هزاران قلعه سنگین به خانه خسته پیموده به دستش دیموی زخمی گل کوهی به دامانش از ره اومد شب تمری و باران اومده و خسته به روی زخم شمشیرش دوباره تیره بنشسته دستش روی زخمی گل کوهی به دامانه بیابون ها پر از دشمن بیابون ها پر از دشمن
سرد زمستان را چو باران افشان یا رفتی مرغ شب خواندی و رفتی دلم را لرزاندی و رفتی به عشق سرد زمستان را چو باران افشاندی و رفتی سیاه شب لال افشان شد لال افشان شد کویر تشنه گلستان شد تو می آیی های تو می آیی ز باغ قصه دشت خام ز راه شیری پر مهتاب تو می باری چون گل باران به جام نیلوفر مرداب به باغ قرصه به دشت خواب سایه ابری در دل مهتاب مثل روح آزرده مرداب دلم را لرزاندی و رفتی چو مرغ شب خواندی و رفتی تو اشک سرد زمستان را چو باران افشاندی و رفتی دلم رو لرزاندی و رفتی چو مرغ شب خواندی و رفتی تو اشک سرد زمستان را چو باران افشاندی و رفتی دلم رو لرزاندی و رفتی چو مرغ شب خواندی و رفتی مالان گرگر نبینم بینم لیلی مالان گرگر نبینم بینم لیلی لیورد من کدوم